हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज होगी वाच पार्टीज पे वाच पार्टीज, फुल पार्टियां पार्टियां चलेंगी। आज होगी पार्टियां पार्टियां फुल हैवी किस्म की पार्टियां। मैं बस शेयर वगैरह कर दूं हर जगह पे टंट ना करके। सब्रू का क्या वाकई इस्पो वर्ल्ड कप 2026 रियाद की बजाय पेरिस में होने जा रहा है? आप तो पता है यार, मैंने रील अपलोड की, जाके देख क्या हुआ है फटाफट। वेलकम वेलकम वेलकम। हाउ आर यू ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन ब्रो, व्हाट्स अबाउट यू? हम्म क्या वाकई इस्पो वर्ल्ड कप क्या वाकई इस्पो वर्ल्ड कप 2026 रियाद की बजाय पेरिस में होने अल्हम्दुलिल्लाह जा ब्रो, रहा मैं है? ठीक आपको ठाक। पता एक है सेकंड, मैं ना स्टोरीज वगैरह रीपोस्ट कर रहा हूँ। ये हुई है कि नहीं? रीशेयर हो गई हो गई हो गई है हो गई है हो गई है। मैं स्टोरीज वगैरह लगा रहा हूँ मन सब्रू का। वालेकुम अस्सलाम ब्रो, वेलकम वेलकम सबको वेलकम। ओ, आज ECCA मीना तुर्की अन्य डाल देनी। आप जाओगे PMGC साउथ? यस ब्रो, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। ये क्या है? कैसे हो सबके सब बॉयज? क्या हाल चाल है सबके? मिजाज कैसे हैं मिजाज आप लोगों के? मतलब 40 का 14 मैच 14 डेट को? यस ब्रो, 14 मई से है। 14, 15, 16, 17। ओह किधर गया है? मैं वो बस स्टोरीज वगैरह लगा रहा हूँ भाई। मैं गप्पे शप्पे लगाता हूँ आपसे। आपको कोई एक फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान? यार मेरा फेवरेट प्लेयर IQ है, जो फेवरेट है। जो जब स्ट्रीम पर न्यू आ रहा है फटाफट लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो दस्ती दस्ती से। ब्रो इतना एक्टिव, इतना इनएक्टिव क्या बोल रहे हो? आप किस डेट को जाओगे? इंशाल्लाह मैं भी 14 के करीब करीब ही जाऊंगा ब्रो। यहाँ तो 13 को चले जाऊंगा। कोशिश करूंगा 13 को चले जाऊं, अदरवाइज फिर 14 को चले जाएंगे। हम्म। आप लोगों को कंटेंट वो चाहिए, व्लॉग्स चाहिए, व्लॉग्स। हो जाए यार पोस्ट। ब्रो आज के इतना एक्टिव हो तो सोते कब हो? सो जाता हूँ यार बस। मैं सो जाता हूँ ऑलमोस्ट, फजर की नमाज पढ़ के सोता हूँ और 11 बजे तक ऑलमोस्ट उठ जाता हूँ। टॉप 3 PMGO साउथ एशिया। टॉप 3 मैंने बताया हुआ अपना, T2 के बताया हुआ है, LF और 40। IQ में ऐसी क्या खास बात है जो आपको पसंद है यार? जरूरी नहीं किसी चीज़ में खास बात हो फिर ही आपको पसंद है। हर किसी की लाइक वो फेवरेट फेवरेट वाली चीज़ें लेता है ना, इसलिए। हेलो हेलो बॉयज, सबको वेलकम सबको। टीम 11 को पहुंचेगी, यस ब्रो 11 को पहुंचेगी, लेकिन तब अलाउ नहीं है ना। तब अलाउ नहीं है ना हमें जाना। लाइक कह लो कि अगर आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है, मुझे वो सब्जी पसंद है, तो इसके लिए रीज़न तो नहीं होना चाहिए ना। 40 का मैच कौन सी सिटी में? लाहौर में, लाहौर में ब्रो, लाहौर में।
बेस्ट टॉप थ्री यार, हर किसी का अपना टॉप थ्री। आप लोग भी अपनी टॉप थ्री बताओ। अगर अगर आपको कुछ लग रहा है, आप लोग अपना अपना अपने टॉप थ्री बताओ ना। हर किसी को हक है अपने अपने ओपिनियन देने का, आप लोग भी दो। बस एक सेकंड बाद मैं बस फ्री हो रहा हूँ। PMGO ECCA, EECA है ना? EECA फाइनल्स डे 2, PMGO तुर्की फाइनल्स डे 2, PMGO मीना लीग डे 2। ओए होए, मज़ा आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसे हो रोमी ब्रो? एक्चुअली संडे में प्रिपरेशन शुरू होगी। नो ब्रो, वो एक आधे दिन पहले शुरू होगी प्रिपरेशंस। कह लो कि 11 कोई 11-12 के करीब करीब ही शुरू होगी। लेट मी चेक वेयर इज माई लिंक। ओके, नाउ आई एम फ्री। नाउ आई एम फ्री 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 फ्री। हर जगह स्टोरी वगैरह सब कुछ हो गया, डन 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 डन। अब आप लोग यार मैं तो चाहता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम हो। वैसे तुम ये चार्जर क्या हुआ है? तो मेरा मतलब पसंद है, अच्छी बात है, पर उसकी क्लोज रेंज अच्छी या स्प्रेज अच्छी नहीं नहीं। ये नहीं है, ये गन एज आ उसके उसके लिए नहीं है कि लाइक वो गन पावर नहीं। अगर वो परफॉर्म नहीं भी करे ना, वो मेरा फेवरेट प्लेयर, मैं फेवरेट प्लेयर की बात कर रहा हूँ। अगर आप बेस्ट प्लेयर की पूछ रहे हो वो आईक्यू है, ओ वो फर्क है। अगर आप फेवरेट प्लेयर पूछ रहे हो ना मेरे से कि टाइसन भैया आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, वो मैं आईक्यू कह रहा हूँ। चाहे वो परफॉर्म करे, रिटायर हो जाए, खेले ना परफॉर्म करे, वो लाइक एक फेवरेट चीज होती है ना, वो फेवरेट ही रहनी है हर दफा। ये नहीं है कि भैया आज इसका प्राइम है, आज इसका डाउनफॉल है, नहीं। आईक्यू क्यों मैं आईक्यू से ना भाई फेस मिला हूँ, लाइक अच्छा बंदा है, मजे का बंदा है। तैसे मतलब ऐसे को नजर लग गई है, नहीं यार नजर उतरवा देंगे इंशाल्लाह। पीएमजे साथी से जब आएंगे ना उसी टाइम नजर उतार देंगे इनकी। 40 चैंपियन हो रहा है रनर आई। ओके, नाइस नाइस प्रिडिक्शंस। वही अपनी अपनी प्रिडिक्शंस बताओ ना टैसे भाई, इंशाल्लाह ऐसे कम। अच्छा, हैश 1 पे 40, हैश 2 पे एलएफ, हैश 3 पे एक्स जनरेशन। इंशाल्लाह यार आपके मुंह में घी शक्कर हो, पाकिस्तान की तीनों टीमें क्वालिफाई हो जाए मेन इवेंट में। यार लुटिए डालेंगे हम लैन इवेंट में इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, हेलो शेराजी ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। सबको वेलकम हो गया जो जो भी स्ट्रीम पर आ रहे हैं। यार हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ऊपर से सबसे बड़ी बात मैंने वो कर ली है, जीजी डन लगा दी, जीजी डन। अगर मैं दूँ आप लोगों ने पैसा ना भेजा ना, करो डाला हुआ था आप लोगों ने कि भाई टाइसन भैया जीजी डन लगाओ, जीजी डन लगाओ। कहते साउथ एशिया की पाक में कहाँ कहाँ वाच पार्टी। भैया वाच पार्टी मुझे नहीं लगता कोई होगी। वाच पार्टीज होती हैं एस्टाइड इवेंट्स की, मेनली जो वॉच पार्टीज होती है एस्टाइड इवेंट्स की। ये तो रीजनल इवेंट है, हो सकती है वॉच पार्टी, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा मुझे। जब पता लगे मैं बता दूंगा। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द स्ट्रीम। सबको वेलकम हो गया है। वैसे हम 20 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज। जिबियान और रोए थोड़ा सा टफ कंपटीशन है, जिबियान और रोए। यार मैं जिबियान भी अच्छा प्लेयर है, रोए भी अच्छा प्लेयर है, तो मैं चूज करूंगा रोए को। रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन रोए को चूज करूंगा।
वही सबको वेलकम हो गया। फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, तब तक मैं वो सब्सक्राइबर्स वगैरह लगा लेता हूँ कहीं पे। मैं सब्सक्राइबर काउंट कहाँ पे गया ये? ओके, एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, क्या ही बात है, क्या ये कैमरा थोड़ा इधर लेफ्ट राइट नहीं हुआ हुआ? चल, और वो भी लगा दें अपना, एक क्या नेम है उसका, व्यू वाला ना, व्यू वाला। हम्म। यार आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं फेसबुक पे लाइव फिटे यार, अगर मैं फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम करूं तो आप लोग मुझे देखने आओगे? या आप यूट्यूब पे सारे ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने ना, होता यार, एक बंदा कर रहा तो दूसरा क्या करे, अवाम किधर किधर जाए। तो अगर फेसबुक वाली अवाम है तो बताओ ना, फिर हम फेसबुक पे कर लिया करें। कितने बंदे हमें देख रहे हैं? माशाल्लाह से 13 बंदे देख रहे हैं। डिवाइन नो, नो बडी, डिवाइन ओ डिवाइन, लव फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू ब्रो इरफान सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम टाइसन। यार कोई अच्छी स्क्रीम नहीं पता यार, स्क्रीम्स कंपेटिटिव टीम्स इनका मुझे नहीं आइडिया। 40 चैंपियन एक रन कर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। स्क्रीन प्रैक्टिस नो आइडिया, डिवाइन और नोबडी। यार मुझे याद आया यार, मैंने एक स्टोरी लगानी थी, एक बंदे ने कहा था कि टाइसन भाई स्टोरी लगा दें। ये भी मुझे स्क्रीम से याद आया, रुको ज़रा, उसका लिंक मुझे मिल जाए। ये है शायद, चेक कर लेता हूँ, यही लिंक है। यही लिंक है, ओके। भाई एक स्टोरी लगाने दो। ओहो, तहसील ले लिया मैंने, ओ फिटे हाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम वॉइस, कैसे हो सबके सब? अगर आप लोग पबजी मोबाइल के अलावा लाइक पबजी पीसी खेलते हो, तो उसकी स्क्रीम्स का डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक मैं अटैच कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन करो यहाँ पे। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको पबजी पीसी की, जो एक्चुअल पबजी पीसी है, उसकी स्क्रीम्स देखने को मिलेगी, टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, टाइसन भाई पबजी पीसी की आवाम नहीं है, कोई पाकिस्तान की टीम नहीं है जो पबजी पीसी को इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव है हमारी साइड से कि हम स्क्रीम्स वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, टूर्नामेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कि जितने अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छी टीम्स निकलें। तो जो जो पबजी पीसी खेलते हैं, इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो और पबजी पीसी की स्क्रीम्स में रजिस्टर करवाएं। ओहो, यार इसका क्या नेम था? पबजी मोबाइल का भी, यार पबजी मोबाइल का ना, है नहीं है कोई, तो पबजी मोबाइल के वो, आप लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे। पबजी मोबाइल पबजी पीसी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पबजी मोबाइल की मैंने इतनी दफ़ा स्क्रीम्स वगैरह करवा चुका हूँ, इतनी दफ़ा करवा चुका हूँ ना, ना ही पूछो। अथर खान नेम है इसका, ये ले उसने मुझे वो अभी अभी दे दिया। इसका नाम है अतहेज खान, सॉरी, अतीजाज, अतीजाज खान, ये फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट हिम। हम्म। गाइस फलक ने जी टी 50 प्रो ले लिया, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर इन पबजी? यार पबजी मोबाइल में कोई कंटेंट क्रिएटर है ही नहीं है प्रॉपरली ना।
हाँ नोकिया है स्पोर्ट्स में ना, नोकिया कंटेंट क्रिएट अच्छा कर रहा है अभी के लिए, वही है। या अपना वो जोनो वगैरह भी कर रहे हैं। पबजी पीसी स्क्रीम्स। वैसे तो आप शादी कभी करोगे? या शादी नहीं करूंगा मैं, बड़ा टाइम है। केटू और प्रीतम, यार इस तरह के कंपैरिजन ना करो यार, क्यों फट करवाना चाह रहे हो? हम्म। क्या बात है, क्या ही बात है, पीएमजीओ ईसीसीए ओके। यार इसकी वैसे स्टेज नहीं मुझे समझ आ रहा ईसीसीए का। छोटे छोटे कैबन्स बनाए हैं, इससे चलो पीएमएनसी मंगोलिया का हुआ था। ब्रो भाई आर यू इवन आस्किंग फलो कोडोक? फलो कोडोक कौन? फलो कोडोक पूछ रहे हैं? वाई ब्रो वाई आर यू इवन आस्किंग फलो कोडोक, क्या मतलब? वैसे भी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे? मुबशर शाह ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। हम्म। अगर आप कोई टीम बनाओ तो उसमें कौन से? यार मैंने प्लेयर्स रखे हुए हैं ना। ओके आ गया, मैक्समैन आ गया, मैक्समैन आ गया। लड़ाई हो गई मैक्समैन की, मैक्समैन को बचाओ। been building over a period of a week's time now, Max. And ये yesterday आवाज क्यों was नहीं the आ रही first मुझे? opportunity we had to see our top 16 teams go head-to-head in the battlegrounds here in the अब आ रही है। finals. We had some mixed bag of सविंदर results, चाह and we'll आस्किंग be फलो को stepping डोज को into रिप्लाई किया था, day ओके। 2 in a few moments' time. Yeah, I would say a mixed bag of results is definitely the best way to put it, because day one was a bit of a surprise, a bit of an outlier in terms of our initial expectations headed into the finals and what we got ओके actually over the ओके। course of those 6 matches वो yesterday. आपको But पता है there's still कि an पीएमजीओ opportunity to ईसीसीए come में back जो today. है 6 ना, more matches on the board, and I'll tell you सारे what, you have to keep in वो mind अपनी after अपनी today we डिवाइसेस are पे going to खेल set the रहे हैं। point threshold for जीटी the 50 smash पे zone. नहीं खेल So रहे हैं। X is truly going to mark the spot today. Ooh. ओके। Oh, very nice. एक्स Max मैक्स the मैक्स Haters मैन looking आए to हैं get out बच्चा। there and plunder some booty, Max, to get themselves some big हम्म। points and possibly some big cash money come the end of day 3. मुझे प्यास But लगी हुई है, लेकिन before कोई all है that, नहीं अभी let's पानी, run it back to the पानी पिलाने basics. के लिए, Well, of समझ रहे course, हो? this event is entirely ran on Max, that powerful Infinix GT50 Pro. Great bit of kit, isn't it? Yeah, I mean, especially with the hydro flow. एतजाज खान गलत कर दिया Is he मेंशन getting ऑफ phones इतिहाल। now? What's happening? It's year 3000 or something. This phone is going absolutely crazy with 144 FPS and also GT triggers. So if, like me, you have big fat fingers, you know what? You can just rest them on top of your phone and hit those shots nice and comfortably. So of course, it's going to be not only the sponsor for this event here, Jackie, but also for the entirety of PMGO 2026. They've been here for the longest time, so thank you again for Infinix for making these events happen. Yeah, always lovely to see a fantastic एहतिजाज खान उसका नाम है। the hardware they produce, which keeps our pros playing at their absolute best, Max. And for some of them, their best is what we saw. For others, it felt like there was a little bit left to be desired yesterday. That I इसका think क्या है perhaps जी यार? mentally coming into this of day one of the finals, we had a very एतजाज different गेमिंग है, image of ठीक what है। the top 4 or even top sort of 6 teams would be और looking like काइफ compared to what we actually got out of some of these squads. Yeah, my initial expectation was to have the exact same top 4, which could still happen, but the exact same top 4 as we had at the end of Knockout, which were एहतिजाज GG77, Vicious, TT डॉट Project, and Aurora. गेमिंग। So far, that is not even close to happening with the kind of results we had, because Avalanche, Champions, GOAT Team, Arcred all dominating in that first opening day. All teams pretty much from Knockout, from the last chance stage. So far, everything has been kind of flipped on its head, Jackie, but there's still a lot of opportunities for comebacks, especially on that first game on good old Rondo. Exactly. गलत बंदे को We'll get मेंशन into कर this दिया था event. यार We'll break मैंने। down Rondo in a few minutes' time. Let's have a little bit of a look back then at the overall results based on yesterday, so the viewers at home have a bit more context of where exactly. भाई जीटी everybody's भाई sitting. 6 And we मैचेस can की sort of 5 back मैचेस up our क्यों 4 points दिन there में about 20 where मैचेस we're टीम को saying तो कमबैक it का was मौका a ही नहीं मिलेगा। surprise. Some of the teams we पता expected नहीं to यार, see अभी ऑफिशियली perform अनाउंसमेंट नहीं आई, better. ये मैंने Now अपने I हिसाब से think not. बताया, जो Let's have a रूमर्स look at मुझे the मिले teams थे। themselves and ऑफिशियल see what अनाउंसमेंट आ they're जाएगी up to, पीएमजीओ में Max. 7 में कौन से डिवाइसेस Yeah, I है, mean, कौन से we're जीटी gonna 50 say प्रो है, the जीटी numbers 50 right प्रो। now. They are. Oh, he's even doing the crossface, pulling a sook right now on the left.
it's going to be Avalanche team leading the pack. And actually, if you look back at their previous results of yesterday, Jackie, they had a third place on Rondo, 8 eliminations. इस बार हैश 2 या 3 पे जा रही है अभी के लिए 2 eliminations. Fourth place, four eliminations. Third place, 1 elimination. This team हाँ 2 पे जा रही है 52 पॉइंट के साथ getting to those late game ओरा गेमिंग अरोरा गेमिंग के ना 40 पॉइंट है पॉइंट इतना डिफरेंस नहीं थे 14 पॉइंट का डिफरेंस है लेकिन रैंकिंग देखो बयान इसके तुम a few more eliminations on those late game finishes, Jackie, they should easily be able to secure a top 4 position for maybe the rest of these grand finals. Yeah, dude, look at this, mate. Honestly, I'm not going to lie to you. I was very much impressed with what we saw coming out from GOAT team as well. ये भूख लगी हुई है भूख मैं कुछ लेके आता हूँ यार खाने के लिए वेट करो They have within themselves, all culminating at the right time. More surprised, right? Whereas obviously we've got all the praises to sing towards the top two. When you go down to this page here in the second side of things, 11th place team there for me. That's a shocker. TT Project, they were incredibly consistent through and through. And it felt like they've kind of hit a stone wall at the entire wrong time, Max. That consistency, that drive, that sort of forward thinking, being 2 steps ahead. Where's that gone? Right now, yeah, we haven't been able to see it whatsoever. 9 placement points over the course of 6 games is just not it. When we see what they were able to pull through during calibration and especially back during knockouts, so TT Project got to step it up massively. The thing is, they do tend to play these central positions very early on, but now they're being contested because teams are hungry to claim that real estate earlier on in these matches. So that means they're forced to fight, defend, and those defenses are really hard to pull off in a lobby of this caliber. Though looking at the यार स्ट्रीम की साउंड है मेरी साउंड ऊपर नीचे तो नहीं हो रही प्रॉपर आ रही है ना सारा कुछ तेज कम ज्यादा करना तो मुझे अभी बता दो अपना डिफॉल्ट भाई एमवीपी है फ्लाई है H2 पे H3 पे IC है पे H4 कीनू भाई लव है पे ये है फॉक्सिन टीम गोट का गोट ने जर्सी चेंज कर दिया कलर चेंज कर दिया जर्सी का टैसन ब्रदर फलक मेमन है पता नहीं मुझे नहीं बताया है had about 8 and he had 7 of them in terms of the contribution to the actual fights. So yeah, he was really popping off. But again, right, that you say no Aurora, at least he's kind of got the Aurora survival time there, mate. 16 minutes average. He's pulling a dock right now, default. Yeah, of course, if you could see them but fit, that would be way better to increase the overall placement points they could gain. Though, to go on to another negative, because I want to be very critical today about these teams, because I want to see them do better. I know they can achieve so much greatness in this lobby. Kino's great. We all love Kino. You love Kino. Kino. Everyone loves Kino. What's happening to the rest of the team? We don't know. They keep losing Demo in particular in the very early stages. They're down to a trio, sometimes even down to a duo. And they have such good positions sometimes in the late game. It's like, if only they had the full team, they could win it. They could take home the dub. So it's really annoying me because there's so much potential and they just don't focus on early scouting. They just go straight into a team, lose a player, go somewhere else, and then they survive it. But early game needs to be adjusted for champions if they want to remain in that podium spot right now. Yeah, no, I do agree with you, dude, because it's weird. It's been a bit topsy-turvy for them where, you know, at least here, they're getting better finishes and they are still higher up the standings than they could have been. But you think back to the LCQ, like, both of these sides of the coin were going wrong for them, right? Your drops were kind of, at times, damp. Where you best stream for PMNC. Best stream for what, bro? किस चीज़ की best stream? Or if they did even get points from it then eventually fizzled out. यार मैच शुरू करोगे ऐसा सीन हो बस हम मैच देख सके फटाफट रोड टू 20K soon yes bro कितने सब्सक्राइबर रहते हैं हमारे 800 और नहीं 700 और पता नहीं कितने रहते हैं 247 का हमारे कितने सब्सक्राइबर रहते हैं यार मैं अपना कैमरा इस तरह रखूं या बैकग्राउंड मूव करके थोड़ा बड़ा कर लूं इस तरह से बेहतर है ब्रॉडकास्ट नेशंस कप Despite them looking really weak on the eliminations, their survival time's up there. Champions on the opposite side, Jackie, their survival time is, to be brutally clear and honest, abysmal.
18 minutes 35, and yet they're still in second place. How is that happening? I have no bloody clue, but they need to pump up those इस numbers तरह if कर they're लूं surviving as a full team. If they do so, ऐसा they're मुझे going ना to have कम some big chicken वो dinners. नहीं But आ we रहा have था। hope वालेकुम that the अस्सलाम Champions स्पाइसी can ब्रो, remain वेलकम in the टू द top four, स्ट्रीम। because right now they're looking a little bit shaky. ऐसे रख लूं ऐसे? Yeah, no, I mean, it makes sense, right? That average has been dragged down या जैसे so पहले था वैसे ही low कर दो। when you think about some of the real sort of abrupt endings they've had to games. So overall, it's brought it down to that 18-minute mark. And like you say, that's not good enough in itself. We need to see them playing well, but playing well consistently, Max. Doing it as a one-off, well, that's only half the battle, right? Because effectively, when you look at where we are in the overall run of the यार मैं माइक ऑफ करके तब से बोली जा रहा हूँ। played out. We go into that smash rule tomorrow. ना करो। Third day following Rondo, mate. It could be over very quickly for some of these sides. So they have to get some consistent games in here. We'll change narratives again though. यार मैं माइक On the individuals. क्या Now यार we've selected our two ये ठीक head-to-head है। ओके players ओके to watch. ओके Talk me डिफॉल्ट through कीनू thoughts on कीनू this one, Max. वी गो विद Actually, I feel कीनू। like I kind of jumped the gun a little bit. I already talked about everything. अच्छा मुझे लगा कि मेरा माइक बंद होगा अभी के लिए। But yeah, default हम again. The कीनू big भाई के stand साथ and रहेंगे। survival time. I want to see the entirety of कीनू Apex भाई just मसला ये make कीनू it भाई a साउथ lot एशिया नहीं आ smoother, रहे। really. And I mean, they मेन look इवेंट good मैं right नहीं now. जा रहा, ये We साउथ saw एशिया what नहीं आ happened on रहे। that Miramar game yesterday, right? In Valdeman. इन्होंने They got डायरेक्टली put on मेन top. इवेंट They जाना है। lost it 4-0, आंखें and that यो really is going to कहती keep you हैं। stuck in the second half of the वो leaderboard. क्या So था वो एक not just लिरिक्स आए default, थे this ना is a team-wide issue that if जब they से do देखा resolve, I feel आंखें like an नहीं ascent to top कुछ 4 तो is था। definitely in the cards for the entirety of Amex. And as क्या I said छोड़ो। earlier, Kino, we all love Kino. हम Except his दवा teammates apparently डिफॉल्ट ने don't कल want अच्छा him to खेला win यार। it, so we need to see some more squad-wide efforts from Champions. एलिमिनेशन And और I डैमेज know they ज्यादा can है। do it, and some people might even नॉकआउट tell उसके me this ज्यादा while talking about 55 it. They've got एलिमिनेशन a chicken dinner, कंट्रीब्यूशन है। a third place, 2 fourth places. यार कल Yes, रोंदो का अगर आप लोगों ने those मैच games are देखा making था a ना, difference. रोंदो And के those मैच के अंदर अभी salvations, they गप्पे were शप्पे proven. लगा रहा है वो। रोंदो के मैच के अंदर लास्ट जो फाइट थी 2v2 ECCA और उसकी अरोड़ा की और C1 की, मैं जनरली दिल से चाह रहा था कि भाई वो जीत जाए, लेकिन ये भी जीत गई। अब क्या कर सकते हैं। हम्म। यार मैक्समैन का जो है ना ये माइक, ये ऐसे लगा हुआ है। रुको जरा। लेकिन उसका माइक अच्छे वाला मसला ये है, बस इतनी है। अच्छा मुझे पानी दे दें ठंडा। ऐसे लगा हुआ उसका माइक, लेकिन उसका ना ये चीज़ कम आ रही है, लेकिन मेरी की ज़्यादा आ रही है। अच्छा ठीक है, ऐसे तो ये करता हूँ तो वो नीचे वो हो जाता है। उनका ना अच्छे वाला स्टैंड है, समझ रहे हो। वो आई थिंक ऐसे बैठा हुआ है यहाँ शायद, ऐसे करके तो फील नहीं होगा। हेलो हेलो 1 2 3 टाइसन ब्रदर, आप कौन सी सिटी से? मैं लाहौर से हूँ ब्रो। ऐसे ही ठीक है यार, आवाज़ आनी चाहिए आप लोगों को प्रॉपर। मैच स्टार्ट होने लगा है। मैं लाहौर से हूँ, लाहौर से। खाना खा रहा हूँ यार मैं। मैसेज आया, मैसेज, किसी का मैसेज आया मुझे।
बस आप लोग पता है ये We've आपने got आईफोन्स पे south खेल रहे of हैं Pachinki. Instead of crashing our cred and you are then forced in a 4v4 fight and no one can really easily third party you, they go for a wide eastern rotate, trying to go onto the high ground where they have no information, no scouting has been done ahead of time. I think that this is literally a major effect किसी का of 17 है Aurora किसी पे 18 है slightly disrespecting the lobby, and I think that that respect needs to come back in full effect today, because otherwise top 4 is going to be really hard to achieve if you just send ठंडा in पानी नहीं है positions hoping teams will not be able to defend that position. So right now Aurora, we know they have बड़े that होना potential, but we need to see a major step up in mind game today in particular. Hey, that seemed like a completely fair and reasonable suggestion, Max. That wasn't even that hot of a take. I thought things were going to get aggro out here. But no, I'm completely on your side, mate. I absolutely agree. Again, right, obviously for Aurora, I'm thinking back towards knockout. Do you remember that one point where both of us kind of looked at each other? And I think we had the conversation of like, are they just... do they just not sort of care, or do they just भाई think that ट्रॉफी they're कैसी लग better रही है than आप the लोगों other को teams, so they can just do what they want, right? And then suddenly it sort of changed. They were still playing Aurora-style PUBG Mobile, where they would go for these crazy इसके अंदर splits, डाल दें sort क्यूब्स of, you know, run around trying to just take whatever they want, take दो no तीन डाल prisoners. देना ठंडा हो But it जाएगा had a little bit more flow to it, where at least the fights were calculated. If it was low risk, they'd invest. If it was high risk, they'd sort of avoid it until it became more तो मैच reasonable. शुरू करे And that was really where their fate massively changed. And we went from being like, oh, well, Aurora might be ठीक है out of the top 4 to Aurora were comfortably in the top 4. So yeah, dude, a very fun team to watch, especially as well. And I think when you look at how hot the इनके पास आई थिंक एक ही individuals कैमरा वही where घुमा like रहे हैं Doc's been या दो absolutely होंगे farming, Top's hitting his shots. It feels like the पता नहीं pieces इधर he needs ऑडियंस to नहीं है play शायद well when that बॉयज team are there. It's just not been hitting as consistently. So maybe a bit of change in the game plan. Come out swinging today. I think a lot of our teams are probably going to ट्रॉफी switch up कमिंग their टू mindset पाकिस्तान today, Max, based on yesterday's इंशाल्लाह affairs. Hopefully, that's what we're going to be hoping to see today. But the thing is, we know what happens, Jackie. Day 1, you criticize Aurora. Yeah. Day 2, they're going to stop trolling. That is usually the... I just know it's going to happen. They're going to get some bangers today after we say that. But yeah, that is going to be the... कैबन्स normal बनाए हुए हैं way सारे as we look at some of the other players here around the area. It's going to be destined to rise. But also, had some decent opportunities right throughout all of yesterday. Currently standing strongly in 6th position, just 2 points away from potentially making it to PMGO main event. भाई इंटरनेट इशू हो गया था यार इंटरनेट इशू हो I गया think, था again, you know, yes, we are seeing IC look बाय really, मिस्टेक ना really मामा slick से with it, ना right? He's been dripping into वायर fights हिल गई थी इसकी राउटर की firepower ना too, and I'd say one of the biggest elements We for are them, especially now, back. possibly even all of our squads here, if I'm being a bit ambitious with it, Max, back in the knockout stage, it was the fact that as a चलो team, अच्छा सेट as a four-man squad, the communication, the angle clearing, the way they were playing off one another, sort of thinking 2 steps ahead in terms of firefights, that was their ऐसे में biggest पियानी साथी से element किस by जगह far, में हो second to लाहौर none. में हो Other रहा है ब्रो teams लाहौर weren't में looking anywhere आलू मुझे near as इंस्टाग्राम good. पे नहीं When वो they were करते walking into वीसी compound, फर्स्ट शिकर नो they नो were अभी तो looking स्टार्ट at ही नहीं every हुआ possible angle that could be set up around that compound. They're peeking off each other. मम्मा They से ना were बाई never मिस्टेक ना राउटर over-egging it की in वायर terms of उतर गई थी fights तो as वो well. रीस्टार्ट So हो I गया think, था you know, if they can show us more of that again, where it feels like they're passing the baton of who's the star player, then Vicious are going to be such a big talking point. We'll be saying their name an awful lot more today. Oh, for sure. This is what I'm going to be expecting from the Vicious. And we saw in particular that this is a team that has, I would say, a mindset of steel. Even if they do fall a little bit behind sometimes, they're a team that can easily pick themselves back up. I mean, I'm looking especially back at the knockout stage. Opening few games they played, middling performance, even going to say bad performances. And then boom, going straight to the rondo. They वालेकुम had 2 अस्सलाम players alive. And they won, if I'm not mistaken, it was a 2v4v4 near that gas station. So Vicious really, even if ब्रो they do फोन have a बंद bad किया time, हुआ है definitely do ना not ये दोस्त के फोन में underestimate मेरा this पेपर team. They can एक्चुअली bring it back in just ओके a moment's notice. Though, looking at also some different teams, we're going to be taking a quick look at our good old TT project. And this survival time in particular is what I wanted to highlight. The frags are actually really good, except for Effie's, like 6, 8, 9 over the course of 6 games. That's not terrible. But that survival time is very unlike what we saw from TT Project in Knockout, where it would feel like without even putting any effort, Jackie, in these games, they would just get into the late game because they knew the value of positions. But today, they're going to have to defend it, and these teams are truly relentless when it comes to those breaches. Yeah, it's very odd that kind of, you know, out of all the known ऐसे इशू तो नहीं होना चाहिए वो टीम क्वालिफाई करे ना करे
games like we've been sort of, you know, a little bit more ड्रॉ critical क्लैश वाला तो कंसर्न होना नहीं चाहिए, इजी सीन है यार अपन लड़कों के लिए। as they're going on. In a million years that we would have seen TT Project down there, because it's just not been a possibility. You know, you can't force this team out of a safe position. कल लोग कोई कहते हैं आरईजी ने क्वालिफाई करें, But by no means अदरवाइज ड्रॉ क्लैश होगा, ऐसा कोई कंसर्न है ही नहीं है। to them a little bit. Some ring rust crept in, and they weren't feeling the same. We'll see if they fixed it here, though, as we're finally ready to kick off day 2 of the competition for चलो the मैच स्टार्ट हो finals. गया, You've पहला got मैच PMGO ECCA फाइनल्स डे 2। you know the lay of the land. So now get yourself sat down, strapped in. Tell your friends that day 2 of the finals is about to kick off. Oh yeah, get the entire family in. Even get the dog in. I'm watching the stream. What the dog doing? He's watching PMGO EECA. That's what he's up to. Here we go though. The plane is going to be going straight over the head of you. ड्रॉ क्लैश ओनली विद अल्ट्रिगा FL का मजा बस। तैसे PMGO मेन इवेंट में टोटल कितनी टीम? 32 टीमें होंगी ब्रो। यूनिवर्स ब्रो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, मैंने पोस्ट लगाई हुई है वहाँ पे, स्लॉट्स कौन कौन सी होगी, कहाँ कहाँ से होगी। ऐसे मतलब इस साल हमारी ट्रॉफी है इंशाल्लाह 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 तनवीर गेमिंग ब्रो इंशाल्लाह। ओके VC IC आ रही हैं, ड्रॉ क्लैश है D2R के साथ है, VC के प्लेयर्स हैं, D2R और कौन से प्लेयर्स हैं, C1 वाले भी इधर हैं यार। लो जी MX ने पेल दिया, MX ने पहला बंदा ही पेल दिया। AL की भी फाइट हो रही है यार। अगर मैं इसको थोड़ा सा कर सकूं ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। आफ्टर लाइव वर्सेस MX एवेलेंस है शायद। ओके नाइस वन। अच्छा अंदर भी एवेलेंस का बंदा था, डन सीन। वही कास्टिंग की साउंड है, मेरी साउंड ऊपर नीचे तो नहीं हो रही? मुझे बता दो अगर एडजस्ट कुछ करना है तो। आज पूरा फोकस होगा, हम मैचेस देखें, चैट को कम ध्यान दें हम। वालेकुम अस्सलाम सबको। ओके जोल नॉक हो चुके हैं। ओके रेफर्स विदाउट स्कोप पेलम पाली कर रहे हो। पहला किल आ गया रेफर्स को, लेकिन जोल नॉक फिनिश हो गए हैं OZ के प्लेयर की तरफ से। इवन के 2 गए हैं बैंस के, दोनों नॉक फिनिश हो गए हैं। कास्टर्स की थोड़ी सी बढ़ा दो। ओके बढ़ा देते हैं, क्योंकि कास्टर की साउंड मुझे प्रॉपर्ली आ नहीं रही, इस वजह से मैं अपने साथ से एडजस्ट नहीं कर पा रहा। ओके रिकॉल हो गया। ओके नाइस नेट स्पिक्स की तरफ से, स्पिक्स की तरफ से 1v2 होगा एवेलेंस के ऊपर। अरे वॉरियर नहीं, फिनिश कर दे। नाइस लड़के भैंस, तो इस गन के ऊपर 50-52 की एमओ होती है, 52 की एमओ होती है। ओके डोका आ गया, डोका आ गया, रेफर्स ऊपर आ गया, रेफर्स ब्रो रेफर्स जल्दी ऊपर आ, ऊपर आ, ऊपर आ। रेफर्स दोनों किल उठा सकता है उनके। बस आप लोग क्या रहता, क्या कमबैक होगा आज? देखा ना रेफर्स भाई स्पिक्सी को नॉक कर गया है, वॉरियर का भी किल उठा गया है, स्पिक्सी को फिनिश कर गया, रेफर्स भाई 3 किल कर गया, फुल टपाटप कर गया। नाइस वन nice one, nice one, nice one. Early start of the 777 squad, resulting in one man forced to go and find the recall, an attempt to pick up the pieces to reset back into this game in a few moments' time. At Neox, it's gone a little bit quiet, but it's a classic setup with Arc Red up on the rooftop. और एवेलेंस का लास्ट प्लेयर रहता है, वो पता नहीं वो रिकॉल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। 3 दिन के ये फाइनल्स है, कल बड़ा मजा आना, कल एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्म बिल्ला को सदा खुश रखिए। अब्दुल्ला खान भाई अल्लाह पाक आपको डबल सदा खुश रखे। रेफर्स भाई पेलम पाली करी जा रहे हैं, 4 सोलो किल्स उठा लिए हैं, एक OZO पे आई थिंक वो 3 777 पे पेलम पाली करी जा रहे हैं रेफर्स भाई। वो देख लिया उसने, वो अरे
अरे अरे अरे अरे नहीं रेफर नहीं नॉक हुआ, डॉग नॉक हुआ, सॉरी सॉरी। बैंक में जब रेफर्स यहाँ से चला गया तो डॉग क्यों नहीं गया? ये यूलिन का एरिया ना? ओके रेफर नीचे आ तो गया, ले रेफर बैक से नॉक कर सकता है, रेफर यस कर सकता है, रेफर दूसरे को भी खा जाओ, चस करा दे, पीछे हो जाए, नेड आ रहा है, नाइस वन, रेफर 5वां किल कंफर्म कर गया, चल नाइस, शहजादा 4 रेफर्स के एक टॉप 5 रेफर्स के किल, होए रेफर्स तो फुल तबाही कर रहा है, नाइस वन, 6 किल हो चुके हैं, 6 किल हो गए हैं, क्या बात है, क्या ही बात है। मेरे सब्स काउंट वाला किधर गया है? वेरी सब्स काउंट में, ओके आई थिंक वो नहीं हो रहा, खैर with the dive in towards Arc Red, resulting in a bit of a stalemate. Ooh, the big यार gap towards the doorway. तबाही SMG चल रही हैं, SMG चल रही हैं। But Ruzan gets ruthless and चल शॉटगन एलो फ्लाइंग बाइक गद्दारी कर गए हो आप। इंक्रीज वॉइस किस चीज की, विच वॉइस ब्रो, कास्टिंग वॉइस या आहो मेरी आवाज, किसकी आवाज बढ़ानी है, मेरी या कास्टर की? कास्टर की बढ़ानी तो मैंने कास्टर्स की बढ़ा दी है, कास्टर की आवाज मैंने ज्यादा कर दी है, लेकिन ये ना हो कि मेरी और कास्टर्स की आवाज ओवरलैप हो रही हो तो मजा ना आया आप लोगों को स्ट्रीम देखने का। मैं तब तक ना यार वो कर लूं, that can actually allow flea kits to get an angle down upon you, compared to the other portion which has got so many angles that if you're not careful you will get expunged. Wise factory itself. like कर दो Get a little bit of extra loot in their arsenal, in their backpacks. But flea kit also a player that we've seen a few times on the MVP graphic of the game. Very, very consistent player, one of the best of his country. Though he's going to be forced in the fight, and unfortunately, I maybe shouldn't have said his name. He's going to बताना अगर वो थोड़ा सा बेहतर हुआ तो ओके आ गया, वैसे ही आ गया। Yeah, fair play to Sanish there. That was इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ऊपर डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। To get the connection over onto him and down and out him. Bit of infighting occurring here. If you're wondering where Ozorox are suddenly, ऐसे कर लेता हूँ ऐसे। obviously आप लोग डिस्टर्ब ना होना चाहिए, कास्टिंग की कह रहा होगा, कास्टिंग की कर दिया, अगर मजीद कहते हो तो मैंने मजीद कर दिया। कास्टर ठंडे भरे हैं, कास्टर को मैक्सवेन भाई को थोड़ा ना करना पड़ना है पुश। एवेलेंस के चारों प्लेयर रिकॉल हो गए, लेकिन जहाँ रिकॉल हुए वहाँ पे आफ्टर लाइफ के प्लेयर्स हैं। वो देखो टॉमी कहाँ बैठा हुआ है, टॉमी भाई है, टॉमी भाई कहाँ बैठा हुआ है। up against Avalanche. मोड का क्या सीन है भाई, कब स्टार्ट करोगे मोड बनाना? या मॉडरेटर मैं बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने कौन से होते हैं बड़े बंदे, मुझे 20 बंदा देख रहा है, इतने मैं खुद ही मैनेज कर लेता हूँ। टाइसन दोबारा 4th हेड नाम के पेज आपके सोशल मूव करके पोस्ट लगा रहा है, आखिर रिपोर्ट करवाओ। यार इसका क्या करूं यार, onto a recall tower in the play zone. This one is just going to delay so long. And actually, I'm looking at Avalanche in particular here, Jackie. This is a bit risky. All of their recalls, except for one, and all 4 members are in Jaltin, meaning if they take the L here, that's a very low Rondo pointer coming their way. So this is really a fight. Also, Afterlife is currently very low on the rankings. Though, look at this circle. There's no way. It is going so hard down southeast. It could even still be a Jadina City finish, which I've never seen yet in Rondo. This circle is terrible, and 777, 27 plus, Amix, Avalanche, also the side of Afterlife and TT Project are going to be in a world of hurt because this circle is absolute hell on earth. Rotation time it's going to take them to even physically get there, and then how small of a play space you've now got, with the majority of it being the body of water. All these teams are going to take every viable spot before you even arrive, so pressure mounting on our opening rondo quite quickly. इतनी बहन हमसे थक हार के मेहनत करके हम पोस्टिंग बनाते हैं, अगले भाई सोशल चेंज करते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर चलो।
Maybe the blue will be farming up a few of those players tonight, though. Already you can see Havlik and the Amix squad attempting to cut their path towards the zone, as they will take the fight on 27 plus, leaving it just on Ruzen. कैसे ना कि टीम का नाम KHK लेकिन वो PMGO MENA खेल रहे हैं वो उसकी टीम के मैचेस होंगे 8-9 बजे जी अरोड़ा APG है and Ruzen just stays tucked in. Shot towards the backside. That's the first stone cast towards him. Oh, don't give it One day watch party बढ़ेगी That's what he wants. इंशाल्लाह यार YouTube में पैसा नहीं है बार-बार एक ही बात पूछते क्यों भाई लोग Default there. Getting a bit over में पैसा नहीं है बार-बार एक ही बात पूछते क्यों भाई लोग क्या मतलब हाँ मुझे पता लग गया ब्रो मेरे पास वो है मैंने देख लिया वो लिंक आपका ना इधर नहीं शो हो रहा होगा वो रिमूव कर देता होगा ना YouTube प्राइवेसी की वजह से ना Looking over to the POV of other teams here, still deep out in the blue zone is going to be the likes of Champion. Again, I'm sorry, it sounds like a broken record right now. I'm talking about Champions. They lost another player. पैसा है लेकिन इतना पैसा नहीं है ब्रो पैसा है नो डाउट पाकिस्तानियों के लिए तो बस अल्लाह ही हाफिज़ That this is maybe then down to 3 players for views आए 100k के करीब on that player. Most of the recall towers are occupied in the zone except for one in Jadina City. There's one going to be down south in the circle. I think they're down for trio for good this match. Quite unfortunate to see as Amix Spike knock हुआ क्या जो रैम मिलेगा squad looking to go for yes warrior दूर है okay warrior पे push किया जा रहा है 7 here kind of forced to take an engagement they didn't really want to commit to because default are relentless here warrior knock हो गया ठीक है गेम बन गया उसकी out in the blue गाड़ी फाड़ दे फिर वो come out on top chances are you're not going to get a good position in the circle so placement points are going to be insanely low अरे कैसे नॉक कर दिया इसने way harder to actually make this one be उसने फिनिश कर देना उसको up the standings for some teams than they would have liked with how the overall flow of it's gone thus far 777 on the अरे ओ नाइस नेट बहुत प्यारा नेट as well taking the headshot 6 किलो dropped default's nade is primed back onto 6 and it's good 1v2 है उसका मुश्किल है 1v2 नाइस नेट और ये पीछे से वो कवर दे रहा है nades primed on every angle and just launching them out. Red Link trying to go for the quick team flash है PMGO साउथ एशिया से खेलेगी it's a shallow cast of the nade so it won't bounce behind the concrete तैसे भी आप कितना पैसा बना लेते हो YouTube से मंथली राउंड में मैंने बताया 3000 रुपया कमा लेता हूँ मंथली मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे शेयर किया तो था फ्री फायर मैक्स इनविटेशन की वॉच पार्टी को नो ब्रो वॉच पार्टी इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज तब हमारी CA वगैरह के मैसेज चल रहे हैं उन्हें फिर कल हो रहा है रोस्टर नौसियन यस ब्रो इंशाल्लाह They will buckle an Amix with 7 elims. 777 निकाल गई है यार आप लोग बैठे तो मुझे मैच पे फोकस नहीं करने देते वेट करो ये क्या किया है एमएक्स ने हक दिया क्या नेम था इसका MX is a shallow cast of the nade, so it won't bounce behind the concrete to finish him. But nothing about this looks great for either team. The zone's nibbling on them. Stocks are starting to run dry. And Amix 1 by 1 are beginning to buckle. Nice. Default can hold the line. Peeks out from the back of the vehicle, spraying, praying, and hoping. Fingers crossed. Clashing with the likes of Default ले गया था. Cross over this water. Rocks, yeah, going to be losing one. It's going to be Melas that could be recalled technically. No doubt, तो बहुत तगड़ा player है. Yeah, no, he's fully जो भी नहीं हुआ है स्ट्रीम को लाइक करो फटाफट. He also got eliminated at some point in this game, so that's going to be him down for good this match. As Aurora still looking healthy, got a full squad, have 2 players in a circle. Aurora के 6 किलो हो गए हैं. High ground position, so Aurora could still have a very strong match here. अभी कंफर्मेशन नहीं है रूमर्स ही चल रहे हैं AWC को लेके. It's insanely impactful, and they send it forward, take over the dip on the mountain, and Avalanche will tumble and fall. यार भाई सीड चेंज करके दोनों पेल गया. Goodbye Avalanche then. Did not expect them to go out as early. भाई बहुत हार्ड कंपटीशन पॉइंट देखो टॉप 1 से लेके टॉप 10 तक 10-12 पॉइंट का डिफरेंस है. To repeat their Rondo history all over again.
and the fight hasn't stopped. ज़ियोल ने एक और किल उठा लिया है. ज़ियोल साहब 9 को हो चुके हैं. Even TT Project getting line of sight back up to Aurora that are pinned in position between multiple squads. So everyone is just looking किल चोरी हो गया ज़ियोल का. Run away with them like bandits. Smoke down onto Joel. That's Top and Reefer. 3 बजे अनाउंसमेंट होगी 3 बजे के करीब ब्रो. Whilst Doc supports further round on the right hand side. D2R, TT Project and GOAT team all breathing down each other. Nice one. हो. Knocked. That's a quick डॉग shot साहब from के Doc on स्प्रे the right side. देखा ना ज़ियोल का किल चोरी हो गया. Doesn't overcommit to it. भाई चिकन आ रहा है, चिकन आ रहा है. अरोरा गेमिंग का चिकन आ रहा है. Proximity. टाइसन आ रहा है. मुझे नहीं आइडिया ब्रो. PMGO साउथ एशिया में इंशाल्लाह करेंगे. आदि वो जो लोकल इवेंट्स बहुत कम करता है. आदि मेनली ऑफिशियल इवेंट्स ही करता है. चलो टॉप के नेट जट दे सीधा जांदे छत ते. क्या बात है. नाइस वन. डेमन बचा गया, डीमो बचा गया. डेमो बड़ी किसकी अनाउंसमेंट होगी 3 बजे. कल अनाउंसमेंट होगी 3 बजे उसकी ENC रोस्टर की. क्या फीएलएस को रेव मिल पाएगा जानने के लिए देखते रहे टाइसन स्पोर्ट्स चैनल. स्मोक करके चौथा सर्कल अब में भी रह गया. डॉग साहब के स्प्रेस फुल ऑन. ओके ज़ियोल साहब ने अपना बदला ले लिया जो उसने नॉक छोड़ा था. अगेन से नॉक कर दिया एक बंदे को. फोर्थ है इसका हाथ GT50 पर बैठ गया है. हाँ उन्होंने ले लिया GT50. रेप देने चला गया. क्या यहाँ पे कोई मूव बनाया जाएगा टॉप जी की जानिब से. टॉप जी की जानिब से कोई मूव बनाया जाएगा. आफ्टरलाइफ के बाकी प्लेयर्स कहाँ पे हैं. रेफर नजर नहीं आ रहा मैं फील्ड में. ज़ियोल साहब ने एक और नॉक कर दिया है. किल चोरी हो सकता है. नहीं हुआ, बच गया. दूसरी TGM आ गया पीछे. नाइस नेट. ओ हो रेफर साहब. रेफर अनस्टॉपेबल हुआ है. रेफर फुल हैवी किस्म का टपाटप दे रहा है सबको. रेफर कह रहा है आज मैं नहीं तो यहाँ तू नहीं. लो किल चोरी हो गया रेफर का गेम से. कितने दिन के मैचेस हैं और टॉप कितने क्वालिफाई करेंगे PMGO मेन के लिए. 3 दिन के मैचेस हैं. आज सेकंड डे है और टॉप 4 क्वालिफाई करेंगे PMGO मेन इवेंट के लिए. फ्रांस का वीजा मिल जाए मुझे नहीं आइडिया ब्रो. 8 किल हो चुके हैं. TGM के अरोरा वाले TGM को भी मार सकते हैं. 4v4 फाइट है और डिसएडवांटेज में है TGM वाले. लेकिन जहां जा रहे हैं अगर ज़ियोल ने देख लिया, ज़ियोल देख सकता है मैं भी शायद. TT भी आ गई है. TT भी आ रही है. टॉप TT को देख रहा है. आउटर जोन 2 टीमें आ रही हैं. मैं इसकी तुम खुले किल हैं खुले. अरे टॉप जी के नीचे बंदा चला गया उसका TGM का. ओके ठीक है ध्यान इधर हो गया. रेफर साहब ने नॉक कर दिया. ज़ियोल नॉक हो गया. देखा ना ज़ैरिश. अरे किल चोरी हो रहा है. ओके TT अरोरा ने किल उठा लिया. ज़ियोल नॉक हो. ज़ियोल दूसरा नॉक डॉग भी नॉक हो गया. The first man to fall is Joel. Doc gets यार 2 किल खा गए. क्या रेफर यहाँ पे 1v4 कर पाएगा. The rest of the squads beginning to fight amongst themselves with a nice low ground backstab play from Zerich who gets himself down and dirty. Zerich ने पूरी गेम खराब की है कसम से. पूरी गेम खराब की है. And makes it a bit more uncomfortable for the TGM roster. 9 किल हो गए थे अरोरा के. And you remove one of the big pieces for Aurora. So as soon as we get excited about the absolute stopping power this team had, it seems like it has come. TT का एक प्लेयर जोन में है, बाकी 3 प्लेयर 2 बाहर हैं और एक प्लेयर पानी में. TT क्या स्प्लिट में है. I could go over this for like 30 minutes and break down what's happening. Effie's in the only compound in the circle, serving as the anchor point for the team for them to reposition if things go a little bit hectic. Let's see अब टॉप कहां तक ले गया था अपनी टीम को. He's got a perfect angle to stop TGM, destined to rise, and Aurora from peeking aggressively over the ridge. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. आप कैसे हो and Neos safe as they go on the assault onto Aurora's position.
What an amazing Okay, TT IGLing की and अच्छी macro decision पोजीशन है. making made by TT Project. टॉप के And बाद this वहां पे alone गाड़ी could एक थी, catapult लेकिन them अब back देखना up ये so टॉप much वहां higher से in the leaderboard. जोन में And I कैसे think for आता that है. play alone, you know what, chicken dinner would be heavily deserved. छोटू But KHK a में lot of उनके full मैचेस squads 9 are still बजे remaining, होंगे ब्रो. particularly on their PMGO GO मीना team, में who's ये been an PMGO absolute ECCA के menace मैचेस हो रहे हैं. during the last chance, and now they are back for round number 2 in the finals. And second place so far, and actually with Avalanche going out as early as they did, and we are getting to the point where you get placement points, Jackie. Goat team might just become our new lobby leaders after this Rondo match. टॉपजी कमाल कर जा कुछ. अरोड़ा पिंच होगी लेफ्ट राइट से ना. Team back on top once again. Be a hell of a feat for them. Our club open clashes that look भाई जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहे फटाफट स्ट्रीम को लाइक करो. slay their way through the competition, barely missed out on punching that top 4 ticket into the finals directly. Showed us savagery and ruthless. Top 4 PUBG आना Mobile पड़ेगा, from top the 4. LCQ. And now beginning to build more onto that legacy, a team in its infancy, but they look very experienced when it comes to playing with each other, especially in a LAN environment. Happy to contend with some of the best in the region. Top is still alive though for Aurora. Everyone went down, but he's still fighting on his last legs there, Max. But thankfully the zone will reach Misha first, so it removes him. Another player to find. It's Retro, just got the heal off but couldn't adjust the crosshair in कर time. सकता है क्या Trapped in प्लीज. नो ब्रो position. रिकॉल So Retro unwinds Aurora, and नहीं the कर last सकता. man falls. टाइसन में तो आएगा यार. मैं आई थिंक होऊंगा कुछ ना कुछ. और इफ उसको रिकॉल पड़ा है. ओके टॉप तो लाइव सन ब्रो. ऑल KHK ने किस पोजीशन पे फिनिश किया था कल? ऑलमोस्ट टॉप 5 में फिनिश किया था KHK ने. डार्किस्तान भी गई. कल तो मैंने जो रैंकिंग्स है आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो ब्रो. टाइसन इसको इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे वहाँ पे PMGO तुर्की, PMGO मीना, PMGO EECA, PMGO वेस्टर्न यूरोप, हर टूर्नामेंट जो हो रहा है PMGO का सबकी रैंकिंग्स आपको मिल जाएगी. और वहाँ पे फॉलो भी कर लो मुझे अगर नहीं किया हुआ तो. टाइसन स्पोर्ट्स आने सिंपली लिखना है. ये देख रहे हो सारी रैंकिंग्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. To get back up on his 2 feet. As Goat team looking to set up shop up on the mountainside. They know this is going to be now the weakness of TT Project, and they know they lost it. So TT Project going back into hiding into the compound. I think they kind of gave up here on this chicken dinner. They're just hoping to get the silver medal, hoping to outlive or Goat team or Mad, as they will be the two squads really vying for that first chicken dinner of today. तो ऐसे यार नॉन स्टॉप स्ट्रीम करो, नमाज की ब्रेक लो. इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश तो यही है. कितनी टीम्स आगे जाएंगी? PMGO मीना में 6 टीमें जाएंगी, PMGO EECA में 4 टीमें जाएंगी, PMGO तुर्की में 5 जाएंगी. हाँ 6 पे है. मेरे पीछे कुछ भी नहीं है. बस किसका चिकन आ रहा है? 4v2 है. मैड टीम मैड का आई थिंक कमबैक आ गया. गोट वर्सेस मैड वर्सेस TT. He will shut you down. Can't do anything by half measures here. Iato back towards the tree line, potentially going to be peaked upon. Point this match. No point at 9 से 10 point well, with smokes going up, calling in those cover flares to give him a little bit of vertical assistance in terms of. भाई मैं मोटर बन जाऊं तो आप जाऊं बट आप पेमेंट बहुत कम कर रहे हो. यार मैं पेमेंट कर ही नहीं रहा यार मोड को. Meaning TT Project, if they time it right, and the 2 squads against them get wounded heavily. यार 6 देखो 6 सर्कल और 3 टीमें रह गई. ये टीमें किस तरह वाहियात तरीके से खेलती हैं, समझ रहे? वाहियात तरीके से. गॉड का चिकन लेट सी अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं. I'm really liking what we saw from Mad Esports, putting down a few nades to create dips on the mountainside, so they're going to have a bit of an easier time to survive on top of that hill. As Neos flexing out with FEs, got himself the two players here going for a 1-1 split. And really good use. He's also got the 2-seater, so he's going to make sure to keep that mobility going. Wants to keep in working condition. That might be their ticket for glory, their ticket for the chicken dinner here on Rondo. As Bio, I don't know how this guy's still alive. Force barely missing out on that final bullet. But it's taken a long time, and it will apparently start the fight on Circle 7 here. So far, nothing's happening that's significant.
just little bits of poke effectively. Chip damage here, a read there. Seeing if you can drain out any utility. जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहा फटाफट स्ट्रीम को लाइक करो किसका इंतजार है आप लोगों को वाह यार अग्रेसिव हाँ वही ये थंबनेल किससे बनवाया है भाई खुद बनाया यार मुझे फोटोशॉप आता है यूज करना यार मेरी पोस्टिंग वगैरह मैं खुद ही कर रहा होता हूँ मजे का बना कि नहीं अच्छा बना crossing their fingers, ringing the dinner bell and hoping that effectively if the fight breaks out, they can survive long enough. यार मैं ना वो एक वीडियो बना लूं एडिट कर लूं maybe enough members go down, build up, they're going for the climb up, they're using the assist mate. आ रहा है गोड का चिकन आ रहा है गोड का चिकन आ रहा है I love that. Yeah, I believe कौन कह रहा है गोड का चिकन आ रहा है मुझे बताओ उसका नाम बताओ गोड का जो कह रहा है just barely. I think half the building's in zone, but that build elevation could be massive. That could literally be the winning ticket for the side of TT Project. I love when that feature's being used. वाइस कितने लोग कहते हैं गोड का चिकन आ रहा है Discipline and map knowledge to the best of your capabilities. And look, he's got the elevation, he's got the angle. Doesn't find the knock, but at least he's able to see where the players are located, where they're parked up. है And he's got such a good बड़ा hiding मत spot with that बनाना third बहुत person perspective in अच्छा तो particular. No है way टोरिस्ट का वेट कर रहे he will हो get pushed out of there तब unless the करेंगे Bruiser लाइक has a different plan in mind, but that's ऐसन going to भाई be forced getting टोरिस्ट knocked का out वेट instantly here, Jackie. Mad, pull the trigger लोगों and की go for the push. लोगो भी बना लेते नो 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 They मैं hold no इतनी thing मैं बस back वो as काम they कर सकता हूँ push जो up, मैंने tapping अपने on लिए the करना है open लोगों के लिए play मेरे से नहीं onto होता लाइक Iato. Drops समझ in, रहे हो ना forces down so quickly. आप मुझे पता है We've वो lost the लोगो की majority बात of the कर रहे हो stock for the लेकिन Go वो team, लोगो but नहीं it's वगैरह not नहीं इतना looking था good अगर मुझे अपने whatsoever. लिए लोगो Focus बनाना ना वो मैं बना लूंगा down. लोगों के लिए Tries to लोगो या stay काम within करना ना the वो चीजें नहीं divots. होती You हैं can't find him easily. The क्योंकि shots मेरी are थोड़ी on सी ना point चॉइस with थोड़ी the डिबेल gun. हो As he's लग able गए to हैं get आप लोगों ने straight गोड़ के back लगवा onto दिए one हैं player, but पकोड़े that's all it is. A minor trade. Now the shoes on the other foot. जिसने बोला था ना नहीं हुआ गोड का चिकन मैं कह रहा हूँ एमडी का कमबैक आ रहा है मैड वाला का कमबैक आ रहा है capitalize on the fragmented team of Mad before they've had a chance to fully reset. All three of them in vehicles though, rushing up to regroup with one another. FS throwing the nades in. नहीं आ रहा मैड वाला का कमबैक नहीं आ रहा टीटी ने चिकन ले लिया है मैड वालों से Back Max first connection goes the way of TT. It's a 2v2 टीटी ने चिकन ले लिया मैड वालों से Beautiful between FEs and EOS, now able to claim a little bit of that real estate on the mountaintop though. Really good response also from the side of Mad. They knew that if they lose the high ground, chances are they lose the entire game. So that was their instant response to be willing to clash up there and defend it. Unfortunately, it does cost them one member. But now it's even भाई नहीं आ रहा मैड वाला चिकन टीटी ने चिकन ले लिया है भाई इसके नीचे भी आगे बंदा नॉक हो जाता है आप लोगों को पता है क्या बात है टीटी सान ने फुल हैवी डबल दिमाग लगा लिया वहां पे जा रहा है मैड का बंदा उधर ही चला गया It's not looking good. As the blue zone is pushing him into the loving arms of TT Project, the utils coming through. बोला ना टीटी का चिकन आ रहा है मैड वाला कमबैक नहीं आ रहा The chicken dinner finally, the first chicken dinner for क्या TT बात है Project. क्या बात है टीटी कमबैक आ गया टीटी अपनी असल चीज पे आ गया छोटू केएचके में केएचके स्पोर्ट्स में ब्रो यार एक मिनट रुको मैं एक वीडियो एडिट कर लूं आप लोग कमेंट्स में मैं इधर रीड करता हूं यार सासा कंटेंट भी तो अपलोड करना है ना व्यूज कैसे आएंगे अगर लेट हो गया तो closing it out with good positional plays. Way better. This is the TT कैसा ना हुआ केएचके में ब्रो raving कैसा ना हुआ केएचके This में is night and day. Day one, I didn't even remember the team was playing, to be केएचके brutally आ honest रहे with हैं you, but एनजीएस day टॉप two, this 6 macro in मैंने particular, वीडियो the way अपलोड those किया guys आप took the पोस्ट likes of, अपलोड किया आप जाके चेकआउट कर Aurora, सकते हो ब्रो they're able to रैंकिंग्स play में the जब rooftop एग्जैक्टली angle, याद not नहीं है really to get angles to fight हाँ सर back. टच में ये आपके डांट आज वाइट लग रही मुंह बंद करें रिफ्लेक्शन आ रही क्या बात है अरोड़ा का क्या सीन है परफॉर्म कर यस कर रही है परफॉर्म कर रही है 9-10 किल उठाए हैं उन्होंने which they instantly go for the wide eastern wrap to hopefully snatch it away for themselves. So many good steps back to back to back the entirety of this game for TT Project. I would say this game has given me hope once again that they mean business, that they can be a true contender for the top 4 slots to make it for PMGO, MENA and Jakarta. This is the TT Project that we love to see here on the battlegrounds. Yeah, this is really good from them. Great play, especially here. You can see the attack from Takanov was hoping that he'd be able to catch them off guard and just sort of impact them with a vehicle. They handled themselves so nicely in that encounter and then get it over the finish line, go through to close it out. You could see the stark contrast of reactions as well, right? TT relishing in the moment, whereas for Mad,
It looked so frustrating. I think in their minds, when they won that head-to-head versus GOAT, they thought they'd done it. They were like, here we go. We can just chain this, clean it up easily. They looked very, very disappointed with the outcome on that one, mate. But यार TT, वो आई थिंक relishing स्पॉन्सर with डिवाइसेस double तक kill. पहुंची नहीं, क्या सीन है, लेकिन वो खेल अपनी डिवाइसेस के ऊपर ही ले गया। मैंने पूछा ना मीना का लगा अरबी वाला, वो मीना अभी स्टार्ट नहीं हुआ ब्रो, पीएमजीओ मीना अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मीना ना अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हम्म हम्म Casino living I what you think I lost? I don't think so bro, वो वैसे ही बस थोड़ी देर के लिए गया है, वो वापस आ जाएगा I8 में अगर उसने कंटिन्यू करना हुआ ना। अभी कुछ और लोग बोर हो जाएंगे, अभी कुछ और लगाओ, लोग बोर हो जाएंगे यार। और क्या लगाऊं यार, कितने लोग देख रहे हैं यार। मैं कह रहा था मैं रील अपलोड कर दूं, अगर कुछ और लगाना तो वेट करो। गेम खेल लेते हैं ये वाली, अगर ये वाली गेम खेलनी है तो। एक मिनट को विंडो कैप्चर ये, और ये गेम खेल सकते हैं अगर कहते हो तो। भाई जब तक वो हो रहा है, खेलनी है गेम। हेलो ब्रो, अस्सलाम वालेकुम। इसकी साउंड ऑडियो कैप्चर, ये क्या चीज़ है ब्रो? पीएमजे इसी आईफोन पर हो रहा है। यस ब्रो, अपनी अपनी डिवाइसेस पे। कितने लेवल पे पहुंच गया मैं? 18वें लेवल पे हूँ मैं। ओके या ये चैट बैन सी तुम। ओके नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। भाई ये दरवाज़ा कहाँ जाए जा रहा है? ये दरवाज़ा कहाँ जाए जा रहा है? ओए फिटे मुंह, भाई ये क्या चीज़ है? मैं क्या दरवाज़ा कहीं जाए जा रहा है वो। हम्म, 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 हम्म। ओए फिटे मुंह, नहीं भाई वो लगा ले, लगो जा रहे हैं। रिमेंबर व्हेन यू आर वाचिंग, मैं अभी प्रोडिक्शन बताता हूँ। पीएनजी जी जी बताओ बताओ यार, ये तो बहुत औखा है यार ये चीज़। टन 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 टन। हमको काबल बनाएगा, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। ओके ओके, हो गया हो गया हो गया, ये तो इजी है। और फिटे मुंह, दरवाजा की मूव हो रहा है। उफ, बचत होगी बचत होगी, थोड़ा सा दिमाग तो है मेरे अंदर। हैं? अच्छा, ये अब दरवाजा बने हुए हैं हम। ठीक है, इजी इजी ब्रो। वो फिटे यार। टन 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 टन। उफ, यार ये क्या गेम है भाई, ये क्या क्या ही गेम है ये। नहीं नहीं नहीं, उप, अगले वाला था, अगले वाला था, अगले वाला था।
जंप जंप ये वाला था। चलो ओए फिटे मुंह। अरे 1 2 3 यार 1 2 3 यार जंप क्यों नहीं हुआ मेरा। बॉयज जो भी स्ट्रीम पे नहीं हो रहा स्ट्रीम को लाइक करो यार। ऐसे नहीं आगे ओए शुक्र है। टंडना टनडना पबजी लगाओ या पबजी है नहीं। कहाँ पे हूँ मैं। ओके इजी 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 दम। ओहो शुक्र है लग जाने थे अभी पकोड़े यार। इजी इजी ब्रो वो मैं देखा नहीं। इजी ब्रो इजी। बंदा इधर क्या इसे क्या बोले बंदा। वो बच गया था तकरीबन यार। उसने आगे लग जाना पता था मुझे इसका। भाई जो भी स्ट्रीम पे आ रहे स्ट्रीम को लाइक करो। नाइस है। अब गद्दारी करता है। जंप हो जा भाई जंप हो जा यार। छोटू खेले यार ये नहीं लोग कोई देख ही नहीं रहा फायदा मेरे स्ट्रीम करने का। Exactly यही where they were. करते They हैं were in Jadina City, and they had to cross on the island on top of the bridge, and then cross the island once again and go on the other bridge to make it to बट mainland. छोटू के मैच That PMGO cross, मीना they में है actually ब्रो। only have so many teams. I guess you had Goat looking their अभी way. नहीं You है। possibly had the side of DG77. You maybe also had Mad Esports. You're going to get fully gate kept. So I think that actually that circle was very rough for Vicious, but they need to now bring the heat onto Erangel, right? You're not going to have some weird circles like what we just witnessed here, unless we get actually military island लाइक कह लो finishes. कि But मैचेस that's a होने हैं completely different topic. We had those 9 a lot बजे करीब होना yesterday. PMGO So मीना। Vicious, Amex, two teams are now here, Jackie. I'm waiting for a comeback in these 3 games. Otherwise, it's going to be जो really भी hard to स्ट्रीम make पे it out आ of the रहे top हो 4 at the end of the लाइक कर दो finals. चैनल को It सब्सक्राइब कर certainly दो is. It फटाफट। gets way harder the longer it goes on. We'll have a couple moments of respite, though, to get the team set up before we come back in. So join us in a few moments' time after the break. भाई छोटू 9 बजे खेलेगा 9 बजे। ब्रेक आ गई ब्रेक 3 मिनट की ब्रेक आई है तब तक हम ना कुछ कर लेते हैं। हाँ। छोटू 9:30 बजे खेलेगा बॉयज PMGO मीना के अंदर।
شكرا عبد الله. जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाफट. मैच स्टार्ट होने लगा है बॉयज बस. रेंगल का मैच स्टार्ट हो चुका है. भाई जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दें प्लीज. It was probably not that important, so we can just move on to different and better topics here as we see the teams dropping on through. AMIX not going to be committing to military base, so that's good to see no clash happening over there. Though someone needs to tell Doc. PMGO top 3 prediction मेरी है LF40 and T2K. To see, but this is a very southern plane then, yeah, going from Mil to Power all over to Primorsk, which normally TT Project should be loving. They drop in Primorsk, and actually, as I said that, they will be dropping there, and it will be very Western Phase 1, which technically has a very slim chance of headed towards Military Island, but I would not expect it to happen. I would make the bet of it's going mainland, so go Aurora. Should be looking to make that cross earlier, better than later, if they want to try and have a better entry point in that zone. But outside of this, one thing that's exciting, and I'm going to bring it up, Jackie, because I'm a big fan of it. It's going to be the loot truck, P90s, MG3s, Tier 3 vests, and air helmets all around the board here on Erangel. Let's go. Let's go indeed. Although the problem is, I feel like it happens every time you say let's go, and then obviously nothing really happens for a sec. It's the nature I'm just of hype. Mobile. Yeah. Yeah, I know. You're in a good down. mood today. It's nice, buddy. It's all right. You're allowed. You're allowed What should I do excited. It's instead? finals. Like, let's go, my good sirs. Yeah, well, yeah, very. What, like a kind of lower tone on it? Like, Yeah. oh, let's prepare for a nice little duel here. Gloves are off. The games will begin Oh. briefly. Truly a riveting Erangel on the menu today, boys. But stick around for the upcoming fights.
It's going to get Yeah, really that's not enticing. bad. Yes. Maybe we could do that, like fast-talking, high trousers kind of commentary. And now, if you want to fight a team, you actually have to take your gloves off and slap them across the face. And then you challenge them to a भाई duel. मैं साथ साथ Then you have अपना to take सोशल pistol मीडिया का and भी fight it. काम कर रहा हूँ, पोस्टिंग Feel वगैरह like good थोड़ा Sarge, सा you've successfully looted your weapons and कोऑपरेट feel like करना you're भाई enough के साथ stature to जाना be ना able to स्ट्रीम से clash कोई me accurately, then meet me at a location of your preference. I believe that we could fight in the farmland and I'd still best thou. Or let's meet up in farm. We have taken you down in the past. We shall achieve this once more. People in chat. Yeah, this is good. We'll I just workshop joined. this. Why are these casters talking like this? Just is weird. Who are they- these English people? John sounds different today. Why, Sean Allen's on the show. Never would have expected it. God's sake. Here we go. They're looking at some of the drops. Yeah, teams that will be normally having access to the loot truck. TGM got it every single game, by the way. I don't recall a single wrangle where TGM have Yeah, not first- attempted to get the loot truck on the eastern edge of Isnai Poliano, which, quick recap, is a very vulnerable position usually. It's on the road, it's on the open next to police station. If 27 Plus want to try and maybe not eliminate the entire team, but wound a squad, a potential rival in this match, it's not a bad position to even just send a two-player split over to the east gen angle, be very sneaky, wait for him to get into the loot truck, and as he's looting the MG3 or the P90 and all that good stuff, then you shoot him in the head. And he's just like, he had good loot, but it just lasted for 5 seconds. Oh, tough. There you go. There you go. You say vulnerable there as well. Obviously. यार आप that लोग makes me चैट think क्यों नहीं about कर the रहे? fact, like, you know the reason why most cats will like scratch Why? if you rub their bellies on average. This is because it's their most vulnerable area. वॉइस प्रेडिक्ट करो They कौन look सी टीम smooth चिकन if you touch निकालेगी. their bellies. That's how you know a cat really likes you, if they'll let you regularly touch their belly. Yeah, just Even one के for high the cat chances हैं. fans out there, keep that in mind. A little bit of animal fact banter. Beautiful. He should get a tier 3 vest on his belly. That's the only way he can tank that damage from the tickles right now. No, it's going to be the loot truck taken up by Goat Teeps. It seems like it was not able to get stolen away by Aurora. What they're going to get in this one? Of course, tier 3 helmet and vest is going to be looted by Yard. रोड़ा और C1 चिकन आई थिंक प्रेडिक्ट योर. या मुझे लग रहा है C1 के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि वो अच्छी पोजीशन में बैठे हुए Very हैं इस टाइम. unnecessary. It seems like there was just a bit of a lack of scouting, and they just commit to the fight. Very hard to go for the reset. And actually, I'm looking at the loadout of Koa. He's got a Mini 14 and an S12K. Weird loadout, but I can't judge because it's working. Yeah, I mean, he like instantly owned one of the players from DG77 there with a molly to the face. It Then worked! just continues on to rip their way through them. Everyone's gone. Okay, well, goodbye DG77. That's our first squad out in 5 minutes, Max. Okay. Well, everyone, stop playing with ARs. All you need is a Mini 14 and a shotgun. But what if the guys at mid-range will say, wait, you died. But they weren't in mid-range, they were in CQC, so it's an easy win. Get in the way of Vicious. Yeah, it's a weird start for them because I said it was definitely not quite the game they were hoping for on Rondo. Yeah. I can't judge because it worked here. They don't use a single member. They got 4 eliminations. This is the best case scenario for an early fight. I wouldn't call it a hot drop. It was just a phase 1 rotation into each other. But I think DG were the one that actually went for it because they drop in farm. And they went for a quick rotate from that position over to the western circle. And I guess they just didn't scout. They just like, oh, this position, it's a quick early rotation. It might be free. And then boom, the entirety of Vicious are there. I think that here DG got to be a little bit more respectful of the lobby, that they will be quick on the pivot way faster than you even sometimes. That's a rough one as well, because obviously for DG, you can have a quick look towards the right-hand side of your screens there for the viewers at home. Obviously, they were tied, right, with 71 points between TT Project and D2R. The one stipulation was that both DG77 and TT both had a chicken dinner, so it meant that they were at least sort of the head-to-head team in the conversation there. Now, obviously, you've got a chance to be massively leaped by TT Project and D2R. Even the Vicious, obviously, in terms of the points there with the 4 they've just got. They're going गोड और टीटी में टॉप 4 नाउ योर टाइम. यार मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है अपना अरोड़ा C1 VC और DG ये 4 की हुई हैं. Easy for DG77. Though I was looking at Misha's loot for Afterlife. He's got a UMP and a Mini 14. Has there been a secret patch update, like update 4.3.5 they haven't heard about and they're just changing the entire meta? Because these loadouts are a little bit out there. Not something you'd usually see, especially in a lobby of this caliber here for PMGO EECA. So I'm wondering
भाई what's मैप going क्यों on. Maybe शो the blue is just क्यों very शो rare हो to see रहा when है, it's spawned. You have to really try and पता dig नहीं क्यों those शो हो dirt रहा है, मुझे fronted नहीं आइडिया. weapons. ये आई थिंक Aurora उनकी प्रोडक्शन making their वाले way over का to the है gas इशू. station. Pretty typical rotation for them. And actually, because of this, they should be able to get themselves a welding gun, which should be keeping their cars in a very good condition the entirety of this match. Always a good one to have if you don't play with the typical M79 in your प्रोडक्शन वाली साइड welding से ना slot, for कोई a pistol slot in हुआ होगा particular. इशू. They'll be using that, which actually I do think people should use the welding gun more often. Try and just make your way into a gas station, get a welding gun, and usually you have a lot of cars where they're going to be smoking or even on fire. You can actually heal up your car to full HP and get in really good condition. And if you want, you can also pick up a wheel, and if a wheel gets popped, replace it. It's a bit more complicated to use it because usually if you get a wheel popped, it's very hard to go and get it in the open. But at least a welding gun, there's no real risk of having one in your backpack. So I hope Aurora did pick it up and could use it later on down the line. See if they can keep themselves fully armoured a little bit later into this one when it becomes more of an impactful element. You see everyone quickly bustling shoulder to shoulder as well to race into centre zone now with, again, a zone that's been very common on Erringau here, rears its head once more, so a lot of water in the play space. Gant is in the race of top 4. Yes, bro. Right, he's got the double barrel shotgun for Avo. So yeah, it looks like Afterlife is very undiluted. Some of the members got. क्या लगता है टाइसन भाई एपीजी क्वालीफाई हो जाएगी? यस ब्रो, इजीली इजी पिजी क्वालीफाई हो जाएगी यार, इजी पिजी. Or maybe that's just the way they want to do it. Destined to Rise going for Southwest Ferry Pier. इजी पिजी क्वालीफाई हो जाएगी, मसला नहीं है. Those stuck in the warehouses. Oh, I don't like this Nice position for one. Destined to Rise. Sure, it might. ले keep the जाएगी ये Rise फाइट, for a ले long जाएगी, portion of इजी this ले match. जाएगी. But the issue is, it's very hard to leave. All Aurora are really going to do is just wait in these angles, and the moment they want to try and leave this area, Destined to Rise are going to get instantly shot in the head. Though, one thing does keep them safe, which is there's actually no windows. There's only 2 entry points for each of these warehouses, so if Aurora really want to commit to the fight, it's going to be hard to hit those nades. As Arcred joining the party, and that's Fleeke instantly taking a bullet to the face. आर्क्रेड आ तो गई लेकिन जियोल ने उन्हीं को पेल दिया. थर्ड पार्टी के थर्ड पार्टी मार रहे हैं. लाइक थर्ड पार्टी करने वाली एक टीम आई है, उससे ही आहो कर दिया उन्होंने. When clearly it is instantly अरे getting punished by the likes of Aurora. किल मिला है कि नहीं मिला? अरे चल इसका तो किल मिल ही जाएगा. चल बट ठीक है, निकल निकल शहजादे निकल. ज्यादा देर नहीं करा होना ऐसे. उनको लग रहा है शायद एक टीम में नहीं, इतना तो पता होगा क्योंकि लगा किल फीड आई होगी. to remove as well. That's a side that's quite far up, a few steps above Aurora. जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहे हैं, स्ट्रीम को फटाफट लाइक करो जालिमो प्लीज. एंड वी आर टू क्लोज टू 20k सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज करवा दें आपके हम आहो. Just a duo, effectively trapped in position, trying to stay alive for now. Other squads in the immediate vicinity as well, though, that could run into one another. So a lot of room for this one to turn into a bit more of a scrappy fight the longer it goes on, especially if we see that move up round the coastal line there for our Gred. There's high ground in play for TT Project, and Zerich is very good at his distant shots as well. So you peek up, he's going to have his eyes light up and try and take the stab towards you almost immediately. Also got a ton of ammo, so he's got about, what is that, almost 300 total, so he's going to look very healthy. Circle does shift, centers up perfectly onto Ferry Pier. So actually this is going to somewhat help Destined to Rise because they don't really have to move. I said it, their movement's going to be really tough to execute. So all they want is the circle to shift their way continuously this game, and actually that warehouse is going to be rewarded as time goes by. I saw there for a second, TT Project, they do have a hovercraft, and as it is आ गया फेवर कर गया. C1 ओए और सेंटर ऑफ द सर्कल बैठे हुए हैं, दोनों के बहुत अच्छे चांसेस है इस मैच को कन्वर्ट कर सके अच्छे नंबर ऑफ किल्स पे. ये भी नहीं छोटे मोटे नहीं, अच्छे नंबर ऑफ किल्स पे बॉयज. भाई प्रेडिक्ट करो आप लोग, क्या लगता है कौन सी टीम चिकन निकालेगी? With his teammate of Bets, the flush is instantaneous, Ralph, and now Puzo looking to survive and hopefully redeeming this fight next. D2R पे पुश आया लेकिन AR कहाँ पे कर रही है क्या? ओके डॉग ने 1 किल उठाया, 3 किल हो गए हैं. रेफर्स भाई फुल बैम, ओए होए 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 होए
टॉप की मिनी 4 किलो हो गए हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है यार। So there you डॉग go. को पता लग भी गया कि वेयर हाउस में All हमने ready 2 then नॉक for फिनिश कर दिए elims हुए हैं। to our first Erangel of the day. Looking good right now as they're coming out swinging into these अरोरा और fights. C1 ये दोनों बहुत अच्छे चांसेस हैं इन दोनों के There's always पास। chances this could quickly bloat as well. A tantalizing encounter between them and a goat team that might run towards them. Could be a big fight, a bit of a power struggle between two of our top dogs. And then obviously that Ozorox duo that effectively now just need to stay penned in, huddled together for body warmth to not perish on this one. And understand that if they do leave their compound, they'll probably just be lit up by the Aurora crew. It's Yol that's further back. He'd be the one that could take a little bit of a scouting peek, just lurking around the right-hand side of the rock right now. It definitely is going to be risky for Aurora, though, because they're dead center. If it keeps going on the city, I think that because they're split right now, they've got a 4-man spread inside the city. They could get overwhelmed as they get pushed by multiple angles by teams that are very desperate for that location. So it's good for now. I don't think it's going to be good for the entirety of this. भाई जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहे स्ट्रीम को फटाफट लाइक करो प्लीज। Clash with the Vicious. नाइस वन टॉप जी ने उसको ही मार दिया। Start for the opposition. Vicious though falling like flies. It's going to be Narvalo and Koa possibly out fully of this match. Amix, as we know, if they smell blood in the water, they will not give up. They will chase down their prey until they get every single point imaginable. But I see the man himself got 13 eliminations on day one. He was our top fragger of that opening day. Now, as he's surrounded by foes, it's going to be tough to defend. भाई full फटे हो रहे हैं। He's going to get knocked on down, and I see this going to be his perfect time strike. It's going to be a 2-player knock and 1 flushed out. It's a 1v2. Can Icy take it home? Throws the nade in. Whoa! It's on target to at least flash through on Havlik, so he's removed. Dodges the nade, but still takes a ton of chip damage. Firing the shots towards Spike. Somehow gets the knock on him. He's in the 1v1! And he's clutched it, Max. भाई निकाल गया लड़का निकाल गया। As he's able to pick that one up so कहाँ से निकाल गया? Moving like Neo in the Matrix. Sorry, I popped off a bit there. Icy was on literally, what was that, 5 HP? And the man just stands his ground like, I got this, and takes it. नेट को क्या हुआ है? Against the entirety of Amix. And Amix, again, नेट को क्या हुआ मेरे? why they should stop taking these early... As looking over to the other fights is going to be a straight up dash for the city, which I did say Aurora's got to be a little bit careful because they were so spread, and because of that, एक lose कैसे हो गया? It's your top and Doc looking to defend the fort. But you've got to respect the lobby. You've got to give up buildings for free here because you cannot defend it successfully. Too many teams had the same idea at the same time. You're truly being tested here. You need to regroup. And same also for the other teams such as Mad Esports and even TGM in Ferry Pier. They need to try and just hold down 1, maybe 2 buildings maximum and just start spreading from there on out. I mean, that's a hell of a feat from Icy to give them 8 elims as well. So for the Vicious, the fact he actually does get that second flush onto a squad that came in thinking they were the big bullies, even if he goes down here, it's not the end of the world. It's still a decent result in terms of the points accumulated for them to put them into a better position with how close they were to some of our middle-of-the-pack teams there. So they'll be happy with that overall outcome. And like you say, for Amix, it's a head-in-the-hands moment. Bit of a face palmer. Meanwhile, Aurora carry on with their success, effectively just being able to pick off. क्रिप्टो के लिए सब भाइयों दुआ करो जिसके ऊपर PMGC वाली PMGC वाला क्रिप्टो के लिए सब भाइयों दुआ करो इस पर उसका पंक्सी वाला समझ नहीं लगी आखिर मैसेज की थोड़ा चिकन C1 ओपन भाई डॉग टॉप फुल टपाटप दे रहे हैं एफएल बेचारे के साथ थोड़ा हादसा हो गया लेकिन कोई ना This could be another opportunity for Aurora to bloat their overall total tally of eliminations. He's just running, he's trying to fight back. The damage will be enough for Red Lick. He's able to get some. यो मारा है उसने चल डॉग आ गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 8 अरे डॉग थोड़ा सा होल्ड करा
777 so far, sure they did बहुत lose two low है members वो. very quickly, but so far given a decent fight. Ui. As Doc and a little bit too low on the ground. चल can't चल reach the ठीक jump है shot ठीक through the window है. anymore. जियोल को रैप देना का चिकन कन्वर्ट करा. नाइस वन ले गया. All टॉप पे around के the नेट ले field, गया. actually C1 वाले आ hard गए to हैं. predict in terms of location. और जोल को Ziol फिनिश कर गया flushed वो. on out. Redlick with the S12K stepping up massively. Down to a 2v2, but Champions can see it here on the map feed, even on the main feed. They are looking to encroach on his terrain. They're looking to nice one, Doc. party. Though Doc never doubts him. This man is stepping और up ये in zone टॉप once को again. नॉक कर गया. 7 eliminations so far for the Mongolian team. क्या वो रैप हो Circle पाएगा? moves up. They're still going to be in zone, so they do have some extra time, but top, unfortunately, will be an extra casualty. Doc left stranded as a solo, one player against the world. Yeah, just Doc. PNG नहीं PMGC वाला ब्रो. इंशाल्लाह हो That's जाएगा. the question. अल्लाह करे I mean, honestly, mate, these are the इंशाल्लाह. sort of moments he thrives. He's got no one to tell him to play it any differently. He can just do whatever ruthless shenanigans he wants. Trying to nade around the corner with the arc there up towards the top of the stairwell. Seeing if he can bake them down to the lower levels to be able to commit, but instantly begins his reposition. So he's going to try and create some space. इंशाल्लाह हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा. Warrior doesn't quite know where he is, but he's going to predict it nicely. That's good. Cook on the यार nade as क्या well, हुआ but it उसके somehow साथ? does not land. Looked like it was on target to be quite punishing, but instead it results in not too much. Doc might bail on the angle, but he goes further forward. Sneaky position, just gets under the balcony. Really good attempt on the nade, as you said, from Warrior, but I believe it just hit the top of the wall and it bounced back, so Doc was able to avoid the damage. Though, hovercraft, it's Moxie. Oh, Moxie loves the hovercraft. That's going to be his best friend here. Their fifth member of GOAT team is always that hovercraft, the vehicle. Got them so many big games in the past, and that's going to allow them to go for an easy push on the double warehouses. Held down so far for Ozrox after an initial good breach onto Destined to Rise. Back-to-back fights in this location. A lot of नाइस नेट बच्चा. parked up here in those वो death नॉक zones कर as गया. well. वो एक गोड के दो बंदे भाई उसके अंदर बैठे हुए हैं. वो बाहर फाइट ले रहे हैं. वो उसके ऊपर बैठा हुआ तब से. वो दो बंदे उसके टीममेट्स फाइट ले रहे हैं. वो अंदर बैठे हुए हैं दोनों. हील कर रहे हैं शायद. यार ये यार अच्छे किल्स निकाल रहे हैं लेकिन ना एंड पे मैच सर्वाइवल नहीं आ रहा. ओके ओके. Nice one, nice one. Like you said, this is Moxie's bread and butter, right? He's been so good. ये अच्छा using ब्रो. that hovercraft गाड़ी सेव करके रखेंगे ना. for the squad and playing पानी के these नीचे से teammates निकल where जाएंगे it'll अब. force you into uncomfortable fights. And this is a good 2-point earner, where although Elim इजीली पानी के नीचे निकल जाएंगे ये लोग. with the point lead they had coming into this one, get to अगर जोन कट तो गया. focus on the big finish. 777 का अभी भी एक प्लेयर है और डॉग और टॉप अभी भी बचा हुआ है. चैंपियंस ने यहाँ फाइट की तरह एक प्लेयर भी लूज ना करवाया ना तो अच्छे कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन मसला ये है वो डॉग का नेड देखो कहाँ जा रहा है. अच्छा शैक से उसने उस तरह बनता. वॉरियर के बाद दो नेड है. गया. नाइस नेड. बहुत प्यारा नेड था. देखा ना लो हुआ है. 50% HP लो हुई है उसकी. Warrior trying to topple the Mongolian Empire. It worked earlier against Aurora. Can they do Yeah. it again? Though the nades, he's chucked so much utility, he tanks it point अब तो blank. गया. उधर से भी नेड आना इधर से भी नेड आना. गया 1-2 देखा Bounce is ना. strong and it will be enough to इतने open नेड up the कराए road हमने back जाए to वही the क्या center. है भाई बनी Second नहीं लेना Molly. नेड्स. 777. नेड Not से a थोड़ा bad सा game, I हाथ would होला say. It's just रखो. a very tough city finish in Fairy Pierce that it 8 didn't किल cost. उनके होंगे. हाईएस्ट किल है अभी और के पास. टॉप 5 आ Hey, चुकी है. look, this is what champions यार can गोड do. वाले These are 70 पॉइंट champions. लेके They जा have a full चुके हैं team यार. so far. They're in good sweeping motion in the city of Fairy Pier, though they do have to move deeper into the zone because the circle had different plans in mind. But champions, this is a lot more in line with what I had initially expected from this team, and now they might be able to come out on top with a massive win to reclaim the first place away from GOAT. ये आफ्टर लाइफ वालों के साथ ज्यादा ही लाइफ का धोखा हुआ है. हो नेड चेक करो भाई. कितना प्यारा नेड करवा रहे हैं एक दूसरे पे. एलो एटॉमिक साहब नॉक हो गए हैं. हो दे यार क्या ही खेल रहे हैं गोड वाले. एलो C1 के 2 गए हैं. एलो ने गाड़ी चढ़ा दी है. Trying to squish them as best he can. Misha's in the car, someone else in the water. Oh my, Max, this is getting messy. Oh, he's trying to do the 360. He's trying to squish him.
between the Oh, hovercraft. nice He's one, gonna eh? jump out Moxie. He loses its armor, but he gains a gun. He Eh. finds that one player trying to escape, get the hell out of there. That's a scary hovercraft. अरे And रैप Moxie उठा gets ले। the win. This man is an absolute legend with that vehicle. And not only does he win the fight, अच्छा एक प्लेयर का कहीं और से नॉक हुआ शायद शायद, वो भी मे भी वो दूसरा बंदा भी रैप हो जाए शायद। Maybe we'll be able to get forced, but champions, they ये lost C1 they एलो lost this, C1 and क्या it's कर Demo रही है and यार? Kino. And especially never want to doubt Kino. Demo does get overwhelmed, gets shut down as Kino will be making it to a shed, very similar to what we saw earlier from Doc. And Doc Demo भी actually गया। is still alive in this Doc game. का नेड। And Kino has the exact Doc same का game नेड। plan, but Doc has got the क्या नेड था भाई? क्या नेड था? सिंगल नेड फेंका, क्या कर दिया? तगड़ा कर दिया। अगर डॉक ने ये They got enough damage onto the player from Champions that pushed down the revival. ध्यान से बची, हाँ बट ठीक है, बैक वाले से बची। नाइस! बैक से कवर नहीं था यार, अच्छा मार गया यार डॉक। Nice one, यार। यार कितना कमाल का पिक्सल पीस से उसने नॉक दिया उसे। Only one of them still standing at this point, and a nade over from Hardboy might be enough to finish some of them. I think Moxie मजा, हाँ मजा, सिंगल नेड मारा प्रॉपर, लाइक जहाँ उसने मारना था ना उधर ही इसने वो किया। आफ्टर लाइफ वाले सारे ओपन आ रहे हैं। देखो ये इनके नेट चेक करो, ये लो ये पागल तो नहीं हुआ? जज़ाकल्लाह फॉर सब्सक्राइब बिबल भाई ब्रो, थैंक यू। And if I'm not mistaken, their compound, they also still had a hovercraft that they have yet to use this match. मैट का बैक टू बैक दूसरा अच्छा मैच जा रहा है यार, टॉप 4 में ले आए हैं अपनी टीम को। Banging finish. Who knows? Maybe looking for back-to-back on the opening day of. वैसे बताओ किसका चिकन होगा? Opening 2 games of day 2, should I say? Yeah, dude, it feels like that's the case. I mean, honestly, it might as well be day 1 for them because it's a brand. वैसे तो नहीं बोलते कि डॉक इज द बेस्ट प्लेयर, वैसे तो नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते? This is what we wanted to see. This is what we were डॉक asking बहुत for. अच्छा प्लेयर है। And a very fun game ये so कैसे far हैं? this ये opening शैडो day. किस चीज A की lot आ of रही है? एयर ड्रॉप उतरा? some crazy solo plays. भाई शैडो Doc किस चीज की आई थी अभी? things, Moxie on the move, all been very exciting, but who gets the chicken dinner? Will it be TT Project to build themselves a monumental comeback into the standings today? टीटी का होगा, लेट्स सी One of the few किसका होता times, है। be it if you know ever, टीटी Max, का we've कंफर्म really है had Afterlife यार, मुझे survive लग रहा है मैट and टीटी के पास जोन अच्छा है, लाइक अभी के लिए ना। finals. Their run in the finals has ये been जोन so को फेवर दिया है, उन्होंने पोजीशन ली है, लेकिन अगर जोन decibels. हल्का सा भी जो 7 के बाद 8वां सर्कल ये मैड वालों को फेवर दे दिया ना, टीटी को ओपन आना पड़ेगा और थोड़ा सा आहो हो जाएगा सीन। 8वां सर्कल डिसाइड करेगा। अगर आफ्टर लाइफ वालों ने टीटी पे पुश कर दिया, ओए होए होए होए, इतना पैसा सीधा पीछे। हाँ ना भाई, इतना तक भाई पीछे से भी पड़ी थी और राइट से भी पड़ी थी, उसने क्राउच करके पिक्सल पीक से एक ले लिया, लेकिन वो फिर भी उन्होंने नहीं इसे मारा उसने, वो दूर से ही पड़ी है इसे नॉक। मैं कह रहा तो वैसे तो नहीं बाना डॉक द बेस्ट प्लेयर, जो बात है टीटी का कॉन्फिडेंस बहुत है भाई। हाँ टीटी का कॉन्फिडेंस तो है भाई, टीटी बहुत अच्छी टीम है, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेट्स सी जोन गया, ओए मैड नेड आ रहा है मैड के प्लेयर पे, गया पुश नहीं करने, पुश करेंगे तो मरेंगे। अगर अच्छा गाड़ियाँ नहीं उनकी फाड़ी हुई इन्होंने, ठीक है गाड़ियाँ फटी हुई हैं, मुश्किल है पुश करना। स्मोक पाथ से जा सकते हैं अभी, वैसे देखो ना सारे मारेंगे, मैट टीटी मिला के देखो, मैट के एक प्लेयर 2 बंदे नॉक कर गया। सबका ध्यान ही एएल वालों के ऊपर है। वालेकुम अस्सलाम ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। वो नाइस ऑन टीटी का भाई, वो पूरी गेम खराब कर गया टीटी वालों की, ओए होए 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 होए। अगर इनको किल फीड देखी है, इनको पता है कि भाई टीटी वाले का एक नॉक है, तो ये थोड़ा सीन बैड कर सकते हैं।
And actually, those 2 smokes are going to be enabling that res to come through. So it was looking a bit dicey, and it didn't get punished whatsoever by Mad Esports. Though, compared to last game, this is a full squad of Mad. That could be more than enough to overwhelm the members of TT Project and claim the win. Still have 0 eliminations here, Jackie. 0 eliminations for TT Project. Well, the other 2 squads had so many more, but there's going to be Zerich able to find that opening knock. Now, it's getting real dicey. Hard to get the reses. Good peek over the ridge here is going to be absolute to get that knock and flush onto Zerich, though the off angle is going to be so strong effect. And Effies are definitely carrying hard in these moments with the shots. Effies, again, getting absolute flushed out of that match. And now Effect in full send mode, trying to get all of the members now down to just a duo in the distance. But he does falter. Now down once again, just like last game on Rondo, Jackie. Project versus Mad Esports. Yeah, we're running it right back. History is 1v2 रह गया. Isn't it poetic that it's these 2 teams fighting over the Sing second last dinner need है. of the day? Yeah. Will the outcome be Nice the one. same? GG TT Stitties. Project अच्छा do it कौन again कौन as the nades are thrown in right on target to blow away their opposition, and the team celebrates not 1 but 2 victories today. Oh, let's dap it up, boys. It's another chicken dinner back to back. The Rondo with then the Arangle win. Very low, right, on the elimination front side of things for TT Project, but they've never been a team about high elimination chicken dinners. You know what? I'm not even going to falter. I'm not going to really be too critical about them faltering on that front of things, because the chicken dinner is a chicken dinner regardless of what you might think. And it's overall, sure, the circle, you could say, was very kind to them. And it didn't take any unnecessary fights. They didn't take any fights, actually, the entirety of that game. So because of that, they just cruise right onto the very late game. And it's down to the 4v4. And especially the off angles of Effies and Effect were just really so much pressure applied to Mad that they couldn't even fight back in the first place. And this is kind of crazy as well, right? जो भी स्ट्रीम पर न्यू आया स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. For TT Project, I feel like it was a little bit more of a possibility that we'd see this regularly, but I didn't think we'd be seeing this renewed level of consistency from Mad as well to get them into these late game zones. It felt like it was blowing up a little bit early, time and time again for them. It's great to see Takanov and the boys being able to massively change their fate, even if it's been 2 silver medals, which I know is probably eating away at them a little bit. Once, you know, you'd be like, all right, fine, we can go again. But we saw how frustrated they looked last time. 2, that's going to start nibbling. That brain rot's going to start getting you a bit, mate, of when are we going to upset them? When are we going to beat them? Oh, it's time for the brain rot. They're watching too much TikTok, but it's still going to be... Look at the elimination spread of them. Sure, it's very low for eliminations total, all of those being located entirely on Mad Esports, but... do look back at it, their damage is there, meaning they were actively, right, Jackie, zoning teams away, making sure no one was even getting remotely close to breaching their western compound on the beach. वो स्टार्ट हुआ होगा. मीना लगाओ यार. मीना के मैचेस अभी नहीं स्टार्ट होने ब्रो. मैं देख लेता हूँ फिर भी. नहीं, चाइना वाली टीम नहीं है. मैं देखता हूँ. मीना अभी नहीं स्टार्ट हुआ होगा. फिर भी मैं देख रहा हूँ. PMGO मीना. नो ब्रो, अभी कहाँ स्टार्ट हुआ है. 6-7 घंटे पड़े हुए अभी तो. जो भी स्ट्रीम पर नहीं आ रहा, स्ट्रीम को लाइक करो फटाफट से. The fact is that duo is crazy. Yes, boy. डॉग बैंस की तुम 6 सोलो किल किए हैं इस मैच में उसने. और विल
will PMGC this year also? Do you think or will win PMGC this year? So inshallah they will, bro. चांसेस तो है ही हैं इस बार, देखो क्या करते हैं। डॉग साहब के 6 किल हैं, 6। वैसे आपको पता है जब आपके 1000 सबसे टाइम से मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो। नो ब्रो, मुझे नहीं पता, बिकॉज जब मैंने चैनल लिया उसके ऊपर ऑलरेडी 2200 सब्सक्राइबर्स थे। तो आप ये नहीं कह सकते यार मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स से फॉलो किया हुआ है। हम्म। बहुत मजे यार, ये मजे की फाइट थी गोट वर्सेस टीजीएन की, लेकिन ना गोट वाले ये देखो इतनी देर से वो बेचारा लगा रहा है लेकिन वो आगे नहीं आ रहा। गोट ने फिर भी वो अच्छा ले लिया है। ये मैंने बहुत टाइम, हाँ हाँ बहुत टाइम से किया होगा, लेकिन 1K सब्सक्राइबर्स पे नहीं था, ये मैं कह रहा हूँ। ये देखो ये इसने मारा था, एएल के प्लेयर ने, आफ्टर लाइफ के प्लेयर ने। वॉइस फटाफट स्ट्रीम को लाइक करो। 3000 के बाद तो मैंने किया था सब्सक्राइब, आवाज अर्ली सब्सक्राइबर, जो बात है। एक टाइम पे गोड नूब थी, बट दे इम्प्रूव्ड। यार गोट नूब नहीं थी, गोट पहले भी अच्छी खेलती थी, लेकिन अब गोट का रोस्टर थोड़ा चेंज हुआ है। यार आफ्टर लाइफ हैश 19 ओ है 16 पे थी वो, आज उनका कमबैक आ गया। अंदाजा लगाओ, अगर नीचे टीम कमबैक कर रही है, एमडी वाले कमबैक कर रहे हैं, तो रैंकिंग्स क्या होने वाली है आज के डे के बाद। मैं देखता हूँ 1 मिनट को। बॉय 1 मिनट में आ रहा हूँ। that did win PMSL CSA last year. So this is a team that I think had a lot of expectations in terms of maybe not winning the tournament, but at least being on this first page of the rankings. But they did show a lot of potential here, able to sweep the entire eastern side in Ferry Pier and able to come out on top as your #1 team in terms of overall points. Though second page, DG, I'm starting to be a bit skeptical here, Jackie, that maybe they just lost the secret sauce and are just not able to make a climb back up at the top. It does feel like something's kind of capped out, you know. They've run out of oil, the engine sort of sputtered to a standstill. It's not been looking great. Oh, look at the jump up, though, from TT Project, jumping up 4 ranks, and Aurora Gaming jumping up also an extra 4 ranks. Meaning, if we stop right now, it would be GOAT, TT Project, Arcred, and Aurora making it to PMGO Season 1 main event over in Jakarta. But the point gap is just so minimal. It's single digits here, though GOAT team has got a significant point lead of 12 points. So even if they do fumble a bit throughout today, Jackie, and maybe at the start of tomorrow, GOAT an event here at the end of the year. Absolutely, especially if they keep it up with some good consistency. क्या लगता है चैंपियन कौन यार, जो हालात है ना, बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन मुझे लग रहा है अरोरा ले जाएगी। अरोरा ने आज एक आधा अच्छा मैच निकालना है और टॉप 2-1 में आ जाना उन्होंने।
Unfortunately, you only have one Rondo per game, so we need to see more from Triple Seven throughout the rest of those battlegrounds on Arango and Miramar specifically, because they've showed a lot of potential, right? Westron also is definitely one of the players that I think has been a highlight throughout the entirety of this tournament, but the thing is, it's so top heavy right now in the leaderboards, Jackie, that teams that are doing like kind of okay are still getting eclipsed by the big dogs in this lobby. Yeah, exactly. It's really coming down to basically you've got to give it your A game and then some to be able to fully clear the bar that's being presented. Much more action to go, though, as we return to our second Erangel proceeding the break, so we'll see you in a couple moments' time. Start the war! मीना रीजन के मैचेस टाइमिंग 9 बजे करीब होगा, 9 बजे करीब। अभी तो उनकी स्ट्रीम भी नहीं स्केड्यूल हुई, मैं देख रहा हूँ। ब्रो इज देयर ओनली 5 इज देयर 5 ओनली मैच इन अ डे साउथ एशिया? यस ब्रो, जो रूमर्स मिले हैं वो मुझे यही मिले हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट यही होंगे। यही होंगे 5 मैचेस यहाँ पर डे। एक रोंडू, 2 रैंगल, 2 मिरामर। पाँच मैच पाकिस्तान लॉकडाउन है इसलिए। 5 ऐसे इसलिए नहीं रखे कि लॉकडाउन है, बिकॉज लैंड इवेंट में 6 हो सकते हैं, लेकिन ना थोड़ा टाइम को लेके उन्होंने कंसर्न रखा। वैसे इतना इशू भी नहीं है, क्योंकि होल है तो 4 डेज फाइनल है, तो एक्चुअली ज़्यादा मैचेस हैं। यस, टोटल 20 मैचेस हैं हमारे, और दूसरे फाइनल में जहाँ 6 हैं वहाँ 18 मैचेस हैं, तो 2 मैचेस हमारे वैसे भी ज़्यादा ही हैं। ज़्यादा दिन में, हाँ यस, जो बात है, जितने कम दिन हो गए उतना ज़्यादा वो होता है कि भाई एक ही दिन है, जो करना अभी कर लो। टीमें रीसेट भी हो जाती है ना अगले दिन 4 दिन। हाँ, मज़ा आएगा यार फाइनल्स का, चारों दिन फुल हाइप बनेगी। ओए होए होए होए। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ओए होए होए होए। यंगो मैंगो सीन हो जाएगा, यस में सीन हो जाएगा। दिल कहता है टेस्ट में टॉप 3 पाकिस्तान टीम हो। सेम ब्रो, मेरा खुद दिल करता है। हम्म। यस, बहुत मज़ा आएगा बॉयस।
आपकी आवाज़ स्लो है, मेरी आवाज़ स्लो है, मैं बढ़ा देता हूँ, अभी बढ़ा देता हूँ, मसला ही नहीं। गेन लगा दिया, गेन लगा दिया 10। हेलो, अब आवाज़ सही हो गई है मेरी? आवाज़ मैंने बढ़ा दिया और आवाज़ फट तो नहीं रही? मैंने अब आवाज़ तो नहीं फट रही मेरी? मैंने गेन लगा दिया लेकिन बताओ आवाज़ तो नहीं फट रही? हेलो 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 हेलो। अब सही हो गई है, बट ठीक है, मैंने थोड़ी बढ़ा ली है वैसे। ब्रो फील लाइक यू आर टॉकिंग विद द स्पीकर, लाइक यू आर टॉकिंग। आज की टीम में पाकिस्तान है या नहीं? आज की पीएमजी साउथ एशिया और मीना में है, अभी इसमें नहीं है, ईसीसीए में नहीं है। इट वाज बेटर बिफोर, ओके, इट वाज बेटर बिफोर, इट वाज बेटर बिफोर। ये इंग्लिश ना बोला करो यार, उर्दू बोला करो। पहले बेहतर थी या अब बेहतर है? दोनों नहीं बेहतर थी, क्या कहना चाह रहे हो? एपीजी वाला लगा लो, एपीजी वाला ही लगा हुआ ब्रो, ये एपीजी वाला ही लगा हुआ है। कह रहा पहले बेहतर थे यार, आप लोग सोच रहे हो कि एचके में कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं? एक तो इरफान का चना के अलावा कोई और है? यस, चारों पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, 52 के हैं, जिसके अंदर वलूद है और हसन है, लेकिन रहते ये बहरीन वाली साइड है। शार हसन तो नहीं, नो ब्रो वो नहीं है। 52 इज अ स्पॉन्सर, नो यार, जो 52 की पहले टीम थी। For that altercation and they just get overwhelmed and lose out on the entire momentum they had when we won अस्सलाम that game. वालेकुम ब्रो, So वालेकुम yeah, अस्सलाम। there's a lot of मैं opportunities ठीक for them to ठाक, do आप well. It was कैसे हो? just when it comes to how hopeful I am, not quite hopeful this time around. Quite unfortunate. Though actually, looking at the rest of this lobby, I'm looking at Arcred. I feel like they've had some decent positions around these last two games to play from. But teams are just so hungry now for any point and desperate. The Arcred sure have good positions, but if you don't have the brawn to back up a strong spot to defend it successfully against a one team, two team, three teams, maybe four teams at the same time kind of encroaching on your terrain, things are not really going to work out. So Arcred, a lot of potential there, but right now this lobby has just leveled up significantly compared to what we witnessed yesterday in those 6 matches. ब्लू बहुत ओपी खेलता, Yeah, Arcred जो बात। side did again, man. It feels like they have a ton of firepower, and we were getting it on a more consistent case basis previously, especially in the LCQ. They were really kind of given the business.
got a little highlight here of the AMIX squadron, a side that's never really risk adverse when it comes to self-preservation. They love fighting. Hey, you know, we were kind of joking around about the fact the average survival time was solo for Aurora at one point where they were getting E-limbs, but you can see होने लगा स्टार्ट. नाइस मूव बाय केएच की एंड लॉट ऑफ मनी ऑफ प्लेयर. यार केएच की ऑर्गेनाइजेशन है पूरी ना, उनके डिफरेंट गेम्स है. ये केएचके की लाइनअप से खेल रहे हैं लड़के. लाइक वो स्पॉन्सर्ड बाय केएचके. होने लगा यार, उसी का वेट है मैच का ही. जो भी स्ट्रीम पर नहीं आ रहे हैं, स्ट्रीम को फटाफट लाइक करते हैं प्लीज. From AMIX, and I knew the survival time of the team was low because we saw Default being our top fragger of day one, and his survival time was around 16 minutes, but I didn't expect the rest of the team to be so much lower, missing out on over an extra minute compared to the top player of their squad. Kind of surprising. So the thing is, I'm going to stop criticizing because they know what the issue is. Everyone knows in the chat what the issue is. It's just taking unnecessary early game fights. So unless that happens, that change does come up in these games, I'm going to stop talking about AMIX because I just keep getting hurt again and again and again. वैसे आपकी टीम कौन सी PMW से है? मेरी कोई टीम नहीं थी ब्रो. 40 की जैसी स्पॉन्सर क्यों नहीं मिला? लाइक ऐसे टीम 40 ने स्पॉन्सर खुद नहीं लिया इसलिए. Yeah, dude, Arc Red is certainly a side that we've been, you know, quite happy to see playing some good PUBG Mobile. Arc Red 16, 13, 11 ग्लोरी के 4 किल हैं, बाकी के फिर भी डबल डिजिट्स में. ग्लोरी के ज़्यादा ही बुरे किल हैं. Hard Boy as well, like we said previously. Anyone who's got Boy at the end of their name seems to be able to play PUBG Mobile. जो पीछे खड़ा है वो कौन है? पता नहीं कौन है यार. With that element being very effective as a zoning tool for this roster, a great second piece. And Star and Glory, even though statistically here Glory's not looked as good, I think in terms of the history, he's actually looked brilliant for this roster. यार मैच क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? होने लगा स्टार्ट. हो गया शायद स्टार्ट मैच. दस भाई मीना कब स्टार्ट होगा? 9 बजे के राउंड अबाउट ब्रो. 9 बजे के राउंड अबाउट. It is looking like some glorious gameplay from Glory from time to time, but very inconsistent, right? Things are getting a bit dicey for them as they were starting off the day in top 4, and the thing is, जो भी स्ट्रीम पे नहीं आए स्ट्रीम को लाइक कर दें फटाफट. a little bit tense at the top. Actually, as you were talking about Hard Boy, you know, Bad Boy, all those guys with a boy name were doing so good. Where the hell is Paraboy? I know, wrong region. Okay, he's over in China. अगर आईएड अच्छा परफॉर्म करेगी तो पिंडीज के ओनर और पैसे इन्वेस्ट करेगा पबजी में. यस, ये तो है. Process. Playing path though is going to be on our screens. It's going to be quite southern actually, making it from the riverside next to Nova Repnoye over to the western coast and next to Gatkan Hospital. So kind of nice for the likes of GOAT team, also for the side of TT Project, Destined to Rise, and also Aurora as they make over there. PMGO से कौन साउथ एशिया का लैंड एफएफ जैसा होगा? अगर नहीं तो फिर तो लानत है पाकिस्तान फेडरेशन. ब्रो उमैर भाई, आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो मैनेजमेंट है पाकिस्तान की नहीं है. दूसरी चीज़, जो लैंड इवेंट होता है वो पाकिस्तान फेडरेशन नहीं मैनेज करती. लैंड इवेंट वो मैनेज करता है जिसको पबजी मोबाइल लाइक देरी होती है, लाइक एजेंसी को वो मैनेज कर रहा होता है. इसमें मैनेजमेंट या पाकिस्तान फेडरेशन वगैरह को आप लानते ना पेश करो. दूसरी बात, इस बार पाकिस्तान नहीं साउथ एशिया मैनेज कर रहे हैं. लाइक जो पीएमएनसी, पहला भी पीएमएनसी जो पाकिस्तान हुआ था वो भी साउथ एशिया ने मैनेज किया था. ये वाला भी साउथ एशिया ही मैनेज करेगा, लाइक जो काउंटी वाले हैं. तो काइंडली पाकिस्तान के ऊपर या मैनेजमेंट के ऊपर जो लानते बखेर रहे हो वो ना बखेरे. अल्लाह आपको हिदायत दे. मजीद मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा. चलो यार वॉइस मैच स्टार्ट हो चुका है. Good architecture, nicely built. But overall, drop-in split as they usually tend to do on next to farm area on the coast. They like to play split, get the loot. आईएड का इनवेरिक्स ने कोलैब किया है. नाइस वन. वालेकुम अस्सलाम बॉयज, वेलकम टू द स्ट्रीम. मैच स्टार्ट हो चुका है बॉयज. बहुत ही नाजुक सूरत आज चल रही है मैचेस में.
those will be converted into a hovercraft. So maybe they're just trying to chase that high of getting the hovercraft for themselves, which would make the early stage a little bit easier, just to be safer inside of that hovercraft itself. So outside of this, teams going for their usual rotation. No early eliminations, so seeming a bit more typical on this map. And actually, as we do have time to talk about stuff here, Jackie, I want to pivot over to the loot truck again. I know we just talked about it. Outside of the loot and everything, I'm still waiting for one game. It did happen in India just a few आप months ago. प्रो गालियाँ क्यों देते हो? जिसमें मुंह रहते हो, खाते हो, गालियाँ दे दिया आप उसी सीखे से आप लोग हम लोग जैसे काम होता है पाकिस्तान में बात कर रहा है जो बात इम्पोर्टेंट मैच फॉर दागिस्तान। यस ब्रो इम्पोर्टेंट, यार इम्पोर्टेंट नहीं, इतना डिफरेंस तो नहीं है, 22 पॉइंट का डिफरेंस है। यस ब्रो नामी डीजी में चला गया। It can really create a big advantage in those finishing circles if you use it right. Another element of strategy that opens up many doorways, especially for some of the best at PUBG Mobile, to use it to perfection. Wonder if there'll be any twists in the narrative as this one goes on as well today, right? We've had that consistent duo that have been our top. कल लास्ट रे, यस ब्रो कल लास्ट रे है। ऐसे पीएमसी देख के लानते ना भेजो ब्रो, लानते भेजो लेकिन उस पे एक्चुअल में भेजो जिसने वो किया है। आप पाकिस्तान की फेडरेशन पे भेज रहे हो, पाकिस्तान की मैनेजमेंट पे भेज रहे हो जो उन्होंने किया ही नहीं है। लाइक उन्होंने इवेंट ही नहीं करवाया। जाके देखो ना इवेंट करवाया कि कहाँ पे, आप जाके लिखोगे PMGO साउथ एशिया, तो वहाँ पे राइट साइड पे जहाँ सारे स्पॉन्सर वगैरह आ रहे तो वहाँ लिखा होगा स्पोर्ट काउंटी। वहाँ जाके आप देखोगे ना लिखा हो स्पोर्ट काउंटी ने वो करवाया। आप लानते गलत जगह भेज रहे हो। ये मैच अरोड़ा विन करेगी, देख लेना इंशाल्लाह। यस ब्रो बिग बैट ऐप पेंडिस किया है उन्होंने, i8 को स्पॉन्सर किया, i8 के 3-4 स्पॉन्सर हो गए हैं। और जिसने लाइक लाइव स्ट्रीम पे देखा है वो कह सकते हैं, जिसने लैंड इवेंट पे आके देखा है वो ये बात नहीं करेगा। तो बड़ा डिफरेंस था उन चीज़ों में। और हमारे 100 कार्ड जो हैं बड़े हो जाएगा यार। आप लोगों की शिकायतें उम्मीद तो है अल्लाह करे साउथ एशिया में सही चीज़ें हो। यहाँ से 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी ब्रो। इस पर क्वालिटी टू अचीव है, होप सो इवेंट अच्छा होगा ब्रो। PMNC भी उन्हीं ने करवाया था, इंशाल्लाह अच्छा होगा यार। PMNC में बस थोड़े से चीज़ें ऊपर नीचे हो गई थी, बाकी दुआ करो अल्लाह खैर करी। मोड इवेंट हाथों में आया हुआ है उनके, देखो। हाँ स्ट्रीम लाइक, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को डिफेंड नहीं कर रहा। क्वालिटी बुरी थी, कैमरा क्वालिटी बुरी थी, लाइटिंग इशू था, बड़े इश्यूज थे। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि लाइक ऑन द स्टेज वेन्यू और ऑन स्ट्रीम बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं स्ट्रीम देख रहा था ना, इतनी गंदा रिजल्ट आया था ना जब मुझे अवार्ड ये चीज़ें मिल रही थी। लाइक बहुत, मैं शुक्र है अपने मोबाइल से बनाई थी वीडियो, वो रिजल्ट बहुत बुरा आ रहा था। वो पता नहीं लाइटिंग का इशू था या वो पता नहीं क्या इशू था। इस बार इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। फीडबैक तो आवाम ने बड़ा दिया है PMNC का, तो PMGO अच्छा होगा। इस पर काउंटी को हायर किसी ने किया ब्रो? PUBG मोबाइल ही यार। ये था क्या होता है, कोई भी किसी ने भी PUBG मोबाइल का टूर्नामेंट करवाना है ना, लाइक कोई भी जैसे PMNC आ रहा है अगला फाल, वो PMGO होता है, ये ना हर अपने ना एक पिच डेक तैयार करते हैं और PUBG मोबाइल को मेल करते हैं लाइक हमने ये इवेंट करवाना है, हमने प्रीवियस ये इवेंट किए हुए हैं तो ये इवेंट हमें दे दो। PUBG मोबाइल सारे जो डेक है लाइक सारी पिच वगैरह रिव्यू करती है, कौन कितने पैसे मांग रहा है, क्या क्या उस पैसे में दे रहा है, इवेंट का है। फिर जो PUBG मोबाइल को अच्छा लगता है लाइक जो सूटेबल लगता है PUBG वाले उनको दे देते हैं इवेंट, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इवेंट करवाती है। ये चीज़ होता है। DSLR थे फिर भी क्वालिटी लो थी। हाँ लाइक उस तरह से नहीं यार, मैं कह रहा हूँ कैमरा वगैरह का इश्यू नहीं था, वो जो चीज़ें थी ना, समझ रहे हो? ये क्या कर रहा है?
Oh, you don't see that happen very often. लाइक Don't गाइडेंस so का थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा ना रोले थे, लेकिन you उम्मीद never तो see ऐसे ही many सही हो players जाएगा। use that देखो feature almost ever. I think I've seen once 4 Thrives do it on the कैमरे bridge, इतने and नो I डाउट think बहुत was अच्छे it कैमरे थे, 110 ड्रोन I think सारा that was कुछ, like a year ago or लेकिन something. मुझे तो मेनली जो मैं क्योंकि मैं लैंड पे था, मुझे तो मेनली लाइटिंग का लग रहा था इशू They कि लाइटिंग की deactivated वजह the से ना वो sensitivity येलो of the लाइट हो, ये mask, so रेड as soon as ग्रीन you pick लाइटों up की the वजह से phone, ना सारे activate it. वो Oh, I want to pick it up. कलर्स Put ही it नहीं in, आ रहे जो आने put it in चाहिए, your backpack and actually use it later जो on. वाइट So लाइट होनी if चाहिए सिर्फ। someone is trying to make the cross on that bridge, that could be a really, really fun ton of events. एनजीएस वाले, यस एनजीएस वाले पाकिस्तान के, लेकिन वो सिर्फ फ्री फायर का इवेंट कर सकते हैं So और moving on to टेकन a का, little bit of a more पबजी serious मोबाइल का topic, नहीं I कर wanted to सकते। open up a conversation with you. Right now, top 4 teams, Go, TT Project, Arcred, Aurora. Based on the point that we are at in this tournament for the finals, right, pretty much the halfway point, we do also have the Smash ruling in effect tomorrow. With all of that in mind, do you have any of the teams in our top 4 that you believe will 100% remain there until the very end and make it to PMGO Season 1 in Jakarta? Or do you think this is still completely टीटी भैया for the S2 top में आ four चुकी है chilling या क्या कमबैक quietly मारा है। before we wrap up the finals? I think it's still going to move a lot. I think it is still going to move a lot. I think एक ही मैच अच्छा निकाला, निकाल गए। aren't really even that safe, and I would say that Arc Red most likely, realistically, won't be in there, unfortunately, towards the end. I'd like to say the only team that I do actually see getting through Max is दरअसल ना Go. एनजीएस I thought they'd be की further क्वालिटी down, वगैरह but तो they're कैसे a इम्प्रूव हुई free है। team, further एनजीएस down इतने nationally. लैन इवेंट करवा चुकी है, Without लाइक them कराची playing, में, I लाइक think they've फ्री been showing फायर us के way इतने more हर ability साल than इवेंट, the हर teams साल that इवेंट लैन TT इवेंट हो रहा है made उनका। us fall in love तो with. जिसकी वजह से उनके And I पास think उस that's where एजेंसी they'll के पास face इक्विपमेंट्स Arc इतनी Red ज़्यादा हो first गई in हैं, the second एक्सपीरियंस phase, इतना ज़्यादा हो and गया है। I think और it'll be पबजी a वाला very आपको tough बताया one तकरीबन for 4 सालों के बाद but I पीएमएनसी हुआ just है, don't डिफरेंस think तो that थोड़ा सा they're होगा going to ना। move so और much. एनजीएस They've तो got a ton of दूसरी talent, एजेंसी का very मुकाबला strong बनता भी नहीं team है with points किसी is सूरत भी ना। separating them. That एनजीएस now वाले they're बड़े in a big एक्सपीरियंस set और with बड़ा Aurora, बहुत ज़्यादा showcasing एफर्ट्स ability करते and हैं, और access to जितना उन्होंने Mobility, कर and लिया then हुआ एक्सपीरियंस आ Vicious चुका हुआ है kind of उससे। defeating पाकिस्तान जो ये themselves in पबजी the वाले हैं ना, finals. इंशाल्लाह ये भी आहिस्ता So आहिस्ता आहिस्ता yeah, आहिस्ता ना man, चीज़ें they've बेहतर हो able जाएगी। to ये step साउथ up एशिया में their आपको नज़र आ defeating, add जाएगा, a few more elims alongside getting हो this जाएगा। या consistent पाकिस्तान में ना वैसे पबजी के लैन बहुत कम होते हैं, और अब होने and लगे हैं, तो I थोड़ा सा टाइम लगेगा ना चीज़ें परफेक्ट होने में। एनी इन्फो अबाउट PMWC ECC? यस ब्रो, मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है इंस्टाग्राम पे, मेरी जाके पोस्ट दे सकते हो। ये क्या किया है इन्होंने। एनजीएस पिच नहीं कर सकती ना पबजी मोबाइल के कंपेटिटर जितने भी हैं ना, एक दूसरे गेम के, वो एक दूसरे के लिए पिच नहीं कर सकते। उनका ना एग्रीमेंट हुआ होता है कि 10 साल आपने यही गेम करनी है, हमारी कंपेटिटर्स का जो दूसरी है गेम उसको आपने पिच नहीं करना, ये चीज़ें सारा कुछ। पीएमजीओ मीना के 6 यार, जितना कुछ आप लोग पूछ रहे हो ना, सारा कुछ मैंने उधर पिन किया हुआ, आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके। प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम पे जाओ, उधर जाकर देख सकते हो। पीएमजीओ की सारी जो मैंने स्लॉट्स हैं ना वहाँ बताई हुई है। एनजीएस वालों से थोड़ा सा पता मार लें। हाँ, चीज़ें थोड़ा सा नहीं, अब यही है ना, अवाम ने फीडबैक दी है एनसी में, मैंने भी अपनी तरफ से जो जो मुझे लग रहा था भैया ये चीज़ें हमने फीडबैक दी हैं, अवाम ने बड़े फीडबैक्स दिए हैं, क्योंकि स्ट्रीम वगैरह सारा कुछ अवाम जो जो कह रही थी। तो उम्मीद है इन चीज़ों को बेहतर करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर फिर भी ना इनसे क्वालिटी अच्छी हुई तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना। उम्मीद है जो PMGO हो रहा है और उसके बाद जो PMNC फाल होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होगा। यार ये ना एनसी, आप लोगों ने अगर मेरी स्ट्रीम छोड़ो, अगर आपने मेरी वो देखी हुई ना रील्स, अगर आपने मेरी रील्स देखी हुई हैं PMGO और PMNC वाली, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गई है। ये देखो, ये देखो, अगर ये वाली रील देखी है ना, इतनी कमाल की क्वालिटी कैप्चर थी ना ये देखो। मसला ये नहीं था कि मसला स्ट्रीम प्रोडक्शन, क्वालिटी देखो, अगर मैं स्ट्रीम की क्वालिटी देखो, वीडियो की क्वालिटी देखो, आपको एक्चुअली पता लगे किस तरह का वो सारा था वहाँ, सारा कुछ। मेन इशू लाइटिंग का था जो मुझे वहाँ लग रहा था, क्योंकि कैमरा में वो कैप्चर ही नहीं हो पा रहे थे, कैमरा दिखाया नहीं जा रहा था, कैमरा चलाना नहीं आ रहा था उस बंदे को, जो भी सारा सीन था। लाइक वेन्यू इन आइज बुरा नहीं था, लेकिन वो जिस तरह प्रोडक्शन हुई है वो अल्लाह हाफिज़ थी भाई, सीधी बात। मैं खुद भाई देख के मुझे समझ नहीं आ रही थी वो क्या रहा था।
हाँ यार बस दुआ, मैं खुद भाई दुआ, मैंने पीएमएनसी में इतनी दुआएं की थी कि अल्लाह पाक खैर करे, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। वैसे प्लेयर एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा हो गया, लेकिन प्रोडक्शन वाली साइड से बहुत बुरा हुआ था पीएमएनसी पाकिस्तान। उम्मीद है यार, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, आप लोग तो स्ट्रीम पे देखे थे, मैं उधर था। 4-5 सालों के बाद पहला पाकिस्तान में लैंड लिमिट हुआ पबजी मोबाइल का। तो फ्री फायर वगैरह का इतना मुझे आइडिया नहीं, पबजी मोबाइल को वो नाइस वन यार, जिसके अंदर ना MS 40-50 आ रही थी कि लाइक इतना कमाल की इंटरनेट आ रही थी, इथरनेट लगे हुए थे, बहुत मजे का था। fall out of top four, and this is exactly why, because they do sometimes get these 0-point matches that really hurt their chances of being a top tier team. Yeah, it feels like it is very risky in terms of the इस पर कौन वाली किस कंट्री, आई थिंक नेपाल से हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनमें से टॉप 3-4 टीम्स क्वालिफाई होंगे ब्रो। feeding a couple of points towards the G77 as they pick up नाइस। two of the four elims. More so than वाईफाई नहीं लगा हुआ था, इथरनेट लगा हुआ था, इथरनेट ना डायरेक्ट लगा हुआ था मोबाइलों के साथ, वाईफाई नहीं था। वाईफाई होगा जरूर होगा, लेकिन जो मोबाइलों के साथ प्लेयर्स खेल रहे थे ना, वो उन्होंने कोई केबल्स वगैरह कुछ लगाई हुई थी, उससे वो खेल रहे थे। इंशाल्लाह ये मैं पीएमजे में जाना ना, मैं वो आप लोगों को प्रॉपर ना व्लॉग में रिकॉर्ड करके ना चीज़ें बताऊंगा। हाँ इंटरनेट का मसला नहीं था, लाइक वो बड़ा एक ना प्राउड मोमेंट था मेरे लिए एज अ व्यूअर, एज अ फैन, कि भाई क्योंकि 2022 का मैं देखा था, लाइक अगर आपका प्लेयर एक्सपीरियंस विदाउट मैच रुके सारा कुछ हो गया, प्रोडक्शन को अभी मैं साइड पे रखा हुआ है, तो आपका इवेंट बहुत स्मूथली हुआ है। सेम एज नेपाल में मैं आपको बताऊँ, पूरा एक दिन उन्होंने पोस्ट कर दिया था कि लाइक वो हुआ ही नहीं था, स्ट्रीम पे दिखाया ही नहीं था। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, अगर इस बार मैं गया ना, आपको ना बेसिक चीज़ें बताऊंगा लैंड इवेंट की, तो थोड़ा सा आप लोगों का ना पर्सपेक्टिव बदले, एज अ स्ट्रीम, एज अ व्यूअर, ऑडियंस ऑन द लैंड इवेंट, दोनों चीज़ें ना। लाइक आपको मैं चीज़ें बताऊंगा, प्रोडक्शन हाउस अगर मुझे अलाउ किया उन्होंने जाने का, वो भी लेके जाऊंगा, और अगर मुझे अलाउ किया प्लेयर्स के डेस्क पे जाने, वहाँ जाके चीज़ें बताऊंगा, प्लेयर्स क्या क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सब कुछ ना कोशिश करूंगा। डू यू थिंक हुजैफा छोटू आई8, हुजैफा छोटू मतलब नहीं, मुझे नहीं समझ लगी, हुजैफा क्यों आई8 में जाएगा, हुजैफा तो 40 में है ना, छोटू जा सकता है। नाइस, वो प्री फायर मारा था ना, ये भी ले जाता। हाँ बता दूँ ताकि आने इन्फॉर्मेशन, हाँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा यार। यार मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है प्लेयर्स पे, मैनेजमेंट पे, मुझे वो अलाउ करते हैं नहीं करते। कोशिश disengaging from one fight but running into another. Will it be worst case scenario for them as the Vicious might buckle under the pressure? इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं है यार, वो मुझे नहीं पता फ्यूचर किसी ने देखा हुआ है, फ्यूचर तो किसी ने देखा हुआ। वो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि मैं क्या बोलूँ कि हाँ वो कर सकता कमबैक, ये एक्सपेक्ट कर रहे होते, नहीं वो नहीं कर सकता, क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते मेरे से। नाइस, अरोरा पेल रही है, 3 किल हो गए अरोरा के, नाइस। That's Aurora up to a 4 elim game thus far. It's always champions versus Aurora. It was happening. ट्रेन कम भी खेलना, लेकिन घर का मसला और डिवाइस जो यार, ये तो मेन इशू पाकिस्तान में ये है। Nice and healthy. Zyol still got 3 nades. He's got a lot to spare. Actually, he's got a Molotov. I'm surprised for the Molotov. Again, this is a wooden floor building. Would spread and just force them in a position that you could easily nade off the back of that. But he's got the nade bounce. Also still not connecting. I think this is a mistake. I think Zyol really should try and play with that Molotov. It would just keep this window in check though. Zyoli's got the angle. Able to find Atomic instantly. That was a right... an instant knock coming his way. So nice Molotov यार. There you go. Finally, the Molotov last रह गया. And Zyol will be able to get it. But actually, you know what? It's a little bit better because now he gets nice यार. कितने किलो हो गए इनके? 7 किलो हो गए. नाइस वन. आ गया रोड़ा, कमबैक आ गया, बोला था ना. And get sent right back to the lobby, having to play TDMs as they wait to get into the next match. ये अच्छा चिकन कर लिया ना, टॉप 1 पे आ जाएंगे. Frustration probably washing over them
quite a few of our teams you imagine स्टार्ट they're हो गई facing फुल are यार रोड़ा ना playing किल्स top अच्छे कर रही हैं 8 six 8 9 9 10 win 10 of the day here, 7 7 hoping to achieve अच्छे some अच्छे more goals. एलिमिनेशन का नहीं प्लेसमेंट पॉइंट बहुत कम है इनकी अगर आप प्लेसमेंट Whatsoever देखो ना going 12 into 13 some of प्लेसमेंट the पॉइंट squads है that have already gone down. And हो more and हो more we're हो losing सीट चेंज members करके as the 777 fight को मार दिया continues. इन्होंने 777 and Ozarok's clashing head to दागिस्तान head. ऊपर से Looks आ like रही है Ford ठीक doing है जब some तक full work दागिस्तान up ऊपर से against आएगी ये them. निकल सकते हैं वहां से अच्छा 777 टाइम है just इन 2 पे points on this हेलो game go out as well. And Mad Esports that have been a fairly ETCH ferocious कहाँ पे roster बैठी हुई today है look to try and deny onto any of the players they can get a sight line 40 over टॉप towards. 14 जाएगी Esports PMGO are मेन इवेंट still के in लिए this same angle as well. They've been in for quite some time. You can see the aftermath of the Ozarok's move up. Flames, broken vehicles, and a squad quickly trying to जो जो buffer भी out स्ट्रीम the पे आ रहा है damage स्ट्रीम they've को लाइक कर taken. दो चैनल को Mad won't सब्सक्राइब कर दो overcommit to it, so they can reset from the fight at least. I mean, destined to rise. You're talking about them. They just love. 2020 से 22 Having a तक good मैंने लोकल टूर्नामेंट yeah, मैनेज out किए on थे the पाकिस्तान के outskirts of पर Portugal. मेरे Don't know what it is. They just पेरेंट्स love फुल that सपोर्ट kind of थे बस building खुद layout. छोड़ And दिया yeah, they were ओके able to actually get a good engage initially last लास्ट game, but मैच then में it didn't 18 work खेल थे like they लास्ट thought मैच it में was. 18 खेल थे AOR This के time will be नहीं यार better 18 तो नहीं opportunity थे to कम capitalize थे on it. Though we lose another big name here in DG77. That's DG out. That's Avalanche out. That's Champions out. That's Arcrid out. That's Vicious अरोड़ा out. के पास अभी भी Even जोन था ना Helix, as they शायद still took an early fight later on. Man, with a gap like, I mean, this नहीं नहीं leaderboard in जोन नहीं particular, है Jackie, teams from 4th जोन place के to 8th सामने place हाइट पे हैं eliminated. लेकिन The उस top तरह 3 से are going to create a massive lead. उनको एक वाली We टीम have को 7 नहीं नहीं वहाँ eliminations वैसे for ओपन Aurora जोन है and 4 सारा eliminations now for TT Project. PMGO मेन इवेंट हो रहा है उसके अंदर इंडोनेशिया में But look who's pulling up to try and take a fight. सबसे Oh, बड़ा it's इवेंट Mad. PMGC होता है और Ooh, nice PMWC shot from Ayato straight to the cranium there as Takanov will take one right between the eyes. The hovercraft crew of GOAT looking to build on their previous successes today and quickly collapse to establish themselves a few extra points. It's good play from Force to flash. सामने हाइट पे इन पे जोन है ले सकते हैं Backpack. Ethis from range assaults towards Zixi. रेफर्स Their poor run of form outside जोल जा Backpack's तो top रहा है three, देखो but एक they तरफ saw जोल the जा रहा है एक तरफ experience डॉग and जा रहा है again दोनों अपने they लेकिन are ये out जगह नहीं सही quite यार early here, जहाँ mates. डॉग Looks है ना like they've अच्छा वो actually ट्राई been करें ripped away. वही Dot, ये क्या a था sliver being seen there onto the backside. ये ले पुश दे Esports सकते crew, हैं मैड and वालों it पे just ना अगर इन्होंने barrages पुश bullets देना है on तो them. Is this Aurora looking to अच्छा टॉप look उस to एंगल पे गया throw है themselves into the blender? Already 8 elims nearly established. Looking good here. Okay, Aurora, I do not want to see the same mistake as yesterday. You have to commit to a breach in a building. Otherwise, third parties are going to be an issue. They have to pick a fight, commit to it, pick a secluded team, and just full send it. I need, even if they can maybe find a dip now, that's great, but definitely upon circle 6, that is when they're going to have to commit to it. I don't want them to just try and send in an open position and hope they'll survive. Teams will be willing to punish you. Like here, this dip, it's so nadeable. PMGO फर्स्ट टाइम है पाक में हाँ हाँ पहले PMGO क्या पाकिस्तान में पहली बार रीजनल इवेंट हो रहा है To the side of Mad Esports. I do not think this is a अरोरा ने great अच्छी bridge to रोटेशन work कर with ली है because it is going to be nade मसला range. ये जो स्कूल के ऊपर चढ़ जाते हैं ना वो छतों पे Hopefully वो Goat इजीली don't इनको wanna वाइप give आउट up कर on it. सकते हैं But yeah, the nades वो are देखो just raining on through. जहाँ के उन्होंने Fast स्मोकर forward गाड़ी as इस तरफ Goat लगा knocks लिया है it कि उनको लगे into बंदे इधर ही हैं वो उधर ही the नेट field. फेंकी जा रहे हैं The two players on the high ground are fine. होस्ट इनवाइट नहीं मिलता ब्रो PMGO में इस बार होस्ट इनवाइट नहीं है अल्टर ईगो PMIO से क्वालिफाई हो सकती है अगर PMIO के वो चैंपियन बनते हैं वो है अगले मंथ में है मैं बताऊंगा उसकी अपडेट वगैरह ना You've got to be proactive. You can't afford to just sit back and watch the fireworks. They need to be the one lighting. चलो भाई जो भी स्ट्रीम पे नहीं आए स्ट्रीम को लाइक कर दो यार कितनी दफ़ा बताऊं यहाँ से 4 टीमों ने PMGO मेन इवेंट जाना है ब्रो एक ही बात बार बार पूछ रहे हो एक ही बात बार बार पूछ रहे हो इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट बनाता हूँ यूट्यूब पे फेसबुक हर सोशल पे मैं पोस्ट लगाता हूँ रिजल्ट के नीचे लिखा होता है टॉप 4 अब मैं सुबह पता नहीं 100-200 दफ़ा बता दिया और फिर आप लोग सेम क्वेश्चन यहाँ से कितनी टीम क्वालिफाई करेंगी जोन कटा है ना हाँ ये पुश करना जा रहे हैं अच्छा है Could be a bit of an uphill battle round towards the GOAT squad, though, as they're set up with some nice elevated positions and have a few nades in the back pockets. They throw one down just in case they can get some chip damage. Spam from Ayato as well. जा रहे हैं कहीं से With the pins pulled from his utility, but won't get anything just yet.
You can see an establisher here from 27. मीना का मतलब क्या है? मीना का मतलब है मिडल ईस्ट Smoke wall trying to break the line of एंड sight of नॉर्थ the other अमेरिका team's रीजन, line. आई थिंक. हाँ यही है. Come on, the circle shifted. I need to see this push. I टीडी के need कितने it. प्लेयर्स हैं? Give टीडी के it to 4 me. प्लेयर्स हैं. ठीक है. Hopefully ओके, they'll टीडी ने deliver. D2R का एक नॉक किया. D2R वैसे ही पिंच है यार. टीडी का अच्छा स्प्लिट है. एक आधा आई थिंक स्क्वाड है उसमें, 2 रिच में है, 2 एक बंदा स्क्वाड है उसके पीछे वाली रिच पे है. क्या बात है भाई. 7 किल है. नाइस. पूरा जोन इनके पास है. तो यार कितने स्मोक्स कर रहे हैं. And I think that they're also going to be playing it relatively passive in the TT Project way. Though they still have 7 eliminations, which is way better than last game. But as of right now, they're going to be hopefully subvert expectations. Nice. Back to back would be mad as Aurora. Ui. Finally, I wanted it here, Jack. तेरी They go for the push. They get जोल right दूसरी in यार. there into और ये hospital, दूर से not पड़ taking the गई. fight straight to Goat Team. बहुत लेट है यार वो. Here we go. Clashing with the goats up close and personal. This is what we wanted to see between these two sides, but let's see if they can deliver in the actual firefight itself. पर ठीक है, बच They गया. would encounter thus far, trying to अच्छा, वो get दोनों ने लग पुश किया, ये दोनों लग पुश किया. अंदाजा लगाओ. in this encounter. Nades thrown all around. The windows are being blown out of the building. जी मीना में टॉप 6 है. Towards the stairs whilst he waits for Joel to get his health back so they can play off one another. और नेड लगा या मोलो लगी है, नेड लगा, ऐसा कुछ तो लगा. वो देखो दो अपनी फाइट ले रहे हैं, वो 2 अपनी ले रहे हैं. मुझे पता ना, विंडो से पड़ रही है, विंडो से बचो. कितनी टीमें इधर आ गई हैं यार. अरे रेफर नॉक हो गया. गोट के प्लेयर से रेफर नॉक हो. अच्छा गोट इधर ही है. ठीक है. अरे फिनिश ना हुई, फिनिश ना हुई. अच्छा डोक वापस आ गया है. और डबल नेड यार. As they're starting to lose players quickly now. Well, yeah, that's time for Goat to pull the trigger. You want to make the commit, you want to make the push though. Nay going to get cooked up. Doc going to be giving it up. Swapping on over to his main shot. Nice. One looking to make it downstairs, but unfortunately will not find यार इतना अच्छा मैच जा रहा था. फिर भी देखो जाते जाते उनके पेज में नहीं, उन्होंने 8 किल कर लिए हैं. फिर भी टीटी के 9 किल हुए हुए. नाइस. तेरी क्या है. इधर सेटल हो जाए तो जो लगा जगह ले लेंगे. यस. Not in an impossible position to get the res on that member. So 27 plus could still be looking really strong, and especially this ridge line is kind of keeping them split away from Mad, from TT Project. So this should be their ticket to the podium. But Go Team, they're looking healthy. They got the full reset back up as a 3-man squad here. This could be their time to strike, take the fight to a weakened 27 plus or TT Project, and who knows, maybe claim that chicken dinner. Moxie on the move in the hovercraft. It's bread and butter in a lot of these encounters, but with them only having 3 players, will they be able to fight to that same stature we know they're capable of? ब्रो मेरे ख्याल ने रोजमेरी को इतना हेट नहीं बनता. अच्छा प्लेयर हेट नहीं बनता, वो ऐसे बस एक वो बनी हुई है, राइवलरी टाइप अप बनी हुई है. लाइक कहते हैं ना, एक वो हो जाता है. इतना वो बात नहीं है. बस सुबह से उसने को हमें क्या पता, उसने इंटेंशनली बोला है, इंटेंशनली बोला है, क्या उसके माइंड में था. तो ठीक है, थोड़ा बहुत इस राइवलरी को बस आप प्ले के चलो. ब्लेड का देखो 40 रोजमेरी नाम रखा हुआ है अजीब बांगन का. यार मैं अब क्या बोलूं यार. नाइस नेड. हो दे यार. ये गोड वाले क्या कर रहे हैं यार. गोड वाले कसम से बच्चे ना. वो होवरक्राफ्ट उसने पकड़ा था गोड के ऊपर चढ़ा देता है, उनको फुल डाइवर्ट कर, पूरा प्रेशर ही डल जाता है भाई ये होवरक्राफ्ट की आवाज सुन के. ये देख यार, फुल होवरक्राफ्ट वाली स्ट्रेटजी चल रही है. लास्ट एंगल में भी इसने ऐसे किया था, उस वाले मैच में भी सेम. आई थिंक ये उस साइड पे फेरी पी वाली साइड उतरते हैं ऊपर करके, प्रीमोस साइड, तो वहां से होवरक्राफ्ट लेके आते हैं. जैसे भैया जो नाइस नेट बोलते हैं फिर बंदा नहीं मरता.
Wait, it's the same यार top वो three of Rondo. किस्मत अच्छी थी उनकी। Yeah, It's Goat we've done it again, mate. भाई बताओ कौन सी टीम चिकन निकालेगी, टीटी, एमडी या गोट? This is 3 games in a row where it's 3v2 Project है Mad. और सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं गोट के हैं क्योंकि उनके पास होवरक्राफ्ट है। Exactly. How does this keep happening? टीम फाल्कन में नॉर वालों कौन सी टीम में खेल रहा है? नो आइडिया ब्रो। यार अगर आने कोई भी प्लेयर्स को सर्च करना ना, आप सिंपली गूगल पे जाके लिखोगे ना, आगे पबजी एंड लिख दोगे, वो आ जाएगा प्लेयर। आप देख सकते हैं कौन सी टीम में खेल रहा है, किस टीम से खेल सकता है, सब कुछ। नाइस मोलोटोव। Right here, right now, if you want to be able to maybe take the chicken away from the grasp of Goat. Because actually it would be massive if Mad can win the fight versus TT Project. They already have Bio set up as an anchor point, so that transition shouldn't be hard to execute. क्या ये? Oh, time to play around with that utility. वो पता लग गया था उसे। उड़ी प्यारा मार गया। अरे टीटी वालों को मार दिया। क्या लगता है गोड वाले आगे आ रहे, लेकिन उन्हें नहीं आइडिया शायद एमडी का प्लेयर एक पीछे है। हेलो, अच्छा ठीक है, देखा ना उसे, उन्हें नहीं आइडिया। 2v2 हो गए हैं। अरे वो ऊपर हाइट पे आ जाएगा, स्मोक करे। But the same can be said about Mad. They've got to go for the recovery onto Absolute, so it's a bit more uncomfortable for Bio. Quickly. अच्छा वो रैप दे रहा है, आई थिंक, if I'm not wrong. अच्छा बट ठीक है, वो हाइट पे आ गया। नाइस वन। गोड इज द मोस्ट अंडररेटेड टीम। दे परफॉर्म ब्रिलियंटली टू एंड दे नॉट गेट द रिकॉग्निशन दे डिजर्व। जो बात है, यस, लेकिन गोड का ये जो रोस्टर है ना, ये चेंज रोस्टर है। और ये कैसे नॉक हो गया? अरे अरे अरे, Or will Goat team be able to upset 1v2? Bio drops and it's focus and force. The lethal duo from Goat left to try and clutch this one. क्या लगता है भाई 1v2 होगा? Got 3 nades, so that's going to be some good. Nice nade. Oh, that could be beautiful behind the crate. So you get the damage. Just get a bit done onto focus. It's just a tickle. अगर ये हार्ड पीक पे रख के ये फोकस को ले लेना। आए नीड आ गया, शिट। As focus now has got a nade of his own, that's going to be forcing HGSX out in the open. The bounce is huge. It goes a little bit too far. The second also going to go right behind HGSX. क्या बच रहा है? ओए मोलो। Perfect. And Molotov though is going to burn him up to a crisp. Man is still not able to convert a chicken dinner, and Goat team looking to reclaim their position on the throne. Yes bro, ये जो टीम गोट है ना, इन्होंने दूसरा रोस्टर उठाया हुआ आजकल। ये आई थिंक टीम नेम मैं आपको बताता हूँ। ये अलो बिलो एक टीम थी, उनको इन्होंने का रोस्टर उठाया इसके लिए ना। And for Mad, at least finally, they upset TT Project. But you can see, Max, that's 3 opportunities to get a chicken dinner, and 3 times they've come second. They're still struggling to close these games, and it's eating away at them. It really must be super frustrating, right? You just get so close yet so far in these matches to get the win. But still, respect to the big top 3 here. It clearly is their day for the side of GOAT, also for the side of Project and Esports. Though this is the fight that I think really enabled Goat Team to win this game. I think this was kind of their launching point at the end of that game, which was taking the final to 27 plus behind the ridgeline, making sure that Mad Esports and TT Project can't get really involved in that skirmish, and that allows them to get fully res back up as a trio. Eventually does go down to just Focus and also an extra member, and Force was just absolutely beautiful in that game with his shots, and that's going to be enough to convert the chicken dinner. And man oh man, the overall eliminations from Fourth and Focus, that was the deadly duo this game that were able to subvert expectations and take ब्रो स्लैक में मैक्स लीव क्यों की कोई नो आइडिया ब्रो, मुझे नहीं आइडिया यार। आप लोग मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हो जो मुझे पता भी नहीं होता। ये आप लोग उस प्लेयर को मैसेज करो या उस टीम को मैसेज करो कि भाई क्यों लीव की है, मुझे नहीं आइडिया होता ना। वो मुझे बताते हैं कुछ प्लेयर्स वगैरह। The baton about who's going to be an influential player. It feels like the whole squad has been showing us a true display of प्लेयर रोड़ा की तरफ से खेलेगा क्या? क्या मतलब? फलक रोड़ा, इट इज ट्रू। फलक आई रोड़ा क्या मतलब?
late scenario. So very consistent so far. क्या मतलब बॉयस ये क्या कह रहा है फलक आई रोड़ा इट इज ट्रू मतलब And a lot of headshots again, so yeah, seems like the accuracy is really there. जो भी स्ट्रीम पे नहीं आया स्ट्रीम को लाइक कर दो Force, because he was just getting so much damage. He had over 1.2k damage this game, so Force, no doubt in my mind, will be crowned the MVP of this game because he was getting some crazy numbers on board. But at the end of the day, though, I do want to say, Aurora, I was being critical, even though they did fail on that push into Hospital on GOAT. I still feel like this was the better attempt for them to get to the late game. So, sure, it did result in failure, but I still feel like this was a glimmer of opportunities that they took, and it could have been the win. So, I do like the fact that they did go for a win. They could have fight. कुछ ना जोनों ने चोल मारी होगी फलक अरोड़ा में fight against Go and successfully came out on top. नहीं नहीं फलक कहाँ अरोड़ा में यार वो मस्तियाँ कर रहा होगा plays in these games. So it feels that they're fixing some of their previous mistakes, but still playing to their strengths, which has been wonderful to watch. But the overall skill level for some of our teams in terms of consistency seems to be that rising tide that's made it far harder. Even if it is kind of low. में भी फ्यूचर नो ब्रो कर ही नहीं सकता फलक अरोड़ा कभी भी ज्वाइन मंगोलिया उर्दू की बड़ा डिफरेंस है उनको कॉलिंग का इतना इश्यू होना है तो वो चाइनीज बोलते हैं वो उस तरह बोलते हैं उनकी लैंग्वेज जो हमारे हाँ बहुत फर्क है कल क्या टीम अनाउंस होगी बताओ ना वो मुझे मैंने थोड़ी अनाउंस करनी है मुझे थोड़ी पता टीम क्या अनाउंस होनी है बस ये पता कि कल टीम अनाउंसमेंट होनी है भाई जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दो अनाउंस किसने करनी है खान यस ब्रो खान नहीं करेगा कोच अनाउंसमेंट करेंगे आप खान को मैसेज करो कि खान भाई टीम बता दो NTT project. गोट 21 पॉइंट यार ऑलरेडी गोट टॉप पे थी 21 पॉइंट गेन आ चुके हैं समझ रहे हो समझ रहे हो So it shows that they have that potential to be a very passive late game team, but also frag out when the time is right. Yeah, they can play both sides of the gameplay, and we see it definitely being a quite helpful element for them. That hidden sword in terms of the eliminations if they need to pull it out. So that was the match ranking. Let's check out the overall ranking, and oh my, GOAT team
2 points away from establishing भाई 100 points 98 here in 80 first place. 73 TT 63 Project with 59 80 58 achieved. भाई गोड Aurora तो moving एक up वन from साइडेड 4th to डोमिनेशन दे 3rd रही there है with यार 73 points, and our barrier ये 4th गोड क्या place खेल team रही है is our कुछ grid ज्यादा with ही 63. आहो Yeah, खेल रही है good अच्छा points खेल on रही है board यार here are credit to slide down a little bit, but they're still going to be looking around the top 4, which is really what you want, because you want to be able to, off the back of a good game 9 tomorrow, मैचेस हो be able चुके to हैं just remain in top 4. आज के Of course, that is 3 where मैचेस teams मजीद will be if बाकी they हैं make it to the PMGO season 1 देखने tournament. के लिए जुड़े Carter, रहे हमारे साथ second page. टाइसन स्पोर्ट के यूट्यूब चैनल पे Disappointment, man. I'm sorry. DG's down there. Vicious कैसनोवा down कैसा there. खेल रहा है Amix कैसनोवा up. अच्छा I खेला said लेकिन that, I'm उसके not मैचेस talking about 9-10 Amix बजे हैं anymore. I've given up. Okay, Amix, not going to say their name unless something crazy यस happens. ब्रो But खान DG करेगा Vicious, बताया तो है मैंने खान in अनाउंसमेंट particular, look करेगा at Vicious. Icy had some great खान performances. अनाउंसमेंट करेगा Rest of the कोच है team, कोच ने Quad, अनाउंसमेंट करनी लाइक even my boy खान ने Nocturne, ही प्लेयर Vance, बताने हैं भाई just कौन not कौन been से able to प्लेयर put हैं up similar numbers compared to their teammates. So Vicious, if we don't see a team-wide effort, I think they're going to keep on slipping lower and lower, where they might even get around 13th, 14th position at the end of today. Yeah, it could be a really tragic end for some of those teams on the bottom side of things, mate. Feels like they've just not had the same level of oomph today, where a lot of our other teams have massively risen to the occasion and been playing some blinding PUBG Mobile. And one of the ways, Max, they're able to do it so impressively, of course, is down to the hardware. So let's talk about our amazing sponsor, of course, in Infinix with the GT50 Pro. Especially cool for this tournament because of the 144 FPS, right? The highest frame, of course, you're going to have a better time in the game. And you also have access to an esports mode, which I'm pretty sure all of the players are using right now. And also the triggers, again, as I said earlier, if you have fat fingers like me, very comfortable to hit your shots. But great device, and again, you want to get the red one with the stripes, as Jackie said yesterday. Alhamdulillah. The fastest device you can get here out of all of those 3 options. और जो भी स्ट्रीम पर नहीं आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दे 2 टीटी का 1 गोट का 1 रेंगल एंड 2 मेरा अभी बाकी है लेट्स सी क्या होता है होना तो वही है जो मजदूर खुदा है Are we going to see another podium, Jackie, involving Mad, involving TT Project, or even the likes of GOAT? Yeah, is it going to be a different outcome on this one, or will we see this consistent trend of the same top 2? अगर यार ये ब्रेक ना लगा ना सुस्ती बढ़ जाती है एकदम से Will we finally get a finish today that doesn't have TT Project and Mad? ऐसे भैया ये लोकल इवेंट में भी मार खा रही है क्या मुझे नहीं आइडिया ब्रो पाकिस्तान रीजन में इतना नहीं देख रहा आप लोग काइंडली से मेरे से ना पूछा करें ये टीम ऐसे क्यों हो रहा है ये प्लेयर क्यों छोड़ के गया ये इन फ्यूचर इस टीम में जाएगा मुझे काइंडली ये चीज़ें ना पूछा करो क्योंकि मुझे चीज़ों का पता ही नहीं होता रीजंस का क्योंकि इन गेम एज अ व्यूवर मुझे भी बस उतना ही पता था जितना आपको इवन कि मुझे वो भी नहीं पता होता आपको मेरे से भी ज़्यादा पता होता है And especially this could be one of our last few Orangles, because if we get an early smash tomorrow, we could have 1 Orangle. Hello, bro. 1 Orangle, because even if you get in the smash zone on match 1 on Rondo, you still have to play the next game and then convert that into a win to be the one team to smash. So we could have 2 Orangles, 3, maybe 4 remaining. Of course, if you're able to be consistent on this map, you want to have maybe a few more opportunities to play this battleground. But Miramar is the one that we might really fully miss out on tomorrow, depending on if we do indeed get that smash ruling taking effect. As teams going for their typical drop. Go team actually, I really like when teams go for drops around Stolber Kameshki. It's just such a safe area. You never see hot drops up there. At least I believe I've never seen one really happening. ऐसे में यार 10 मई को टूर्नामेंट अनाउंसमेंट आनी एनसी लाने की तो कल वाकई आ जाएगी पोस्ट में कोच वाली अनाउंसमेंट की तो लेट करेंगे यार सीन था क्या 10 मई को ना रोस्टर वगैरह सारा कुछ डन हो जाना है अब इनके ऊपर है ये हाइप बनाए अनाउंसमेंट करें ना करें उसके ऊपर मैं नहीं कर सकता इवन के कोच वाली भी इन्होंने बस इसलिए अनाउंसमेंट कर दी थी बिकॉज वो ना लीक वगैरह कर दी थी सब ने मैंने लाइक पोस्ट वगैरह कर दी थी जिसके वजह से ऑफिशियल ने कहा चलो लीक हो गया तो आहो कर देते हैं अनाउंसमेंट इस वजह से प्लेयर्स का भी समझ रहे हो फिर कर लेंगे सीन अगर ये अनाउंसमेंट नहीं करेंगे हम कोई ना कोई सीन कर देंगे ऐसे 10 मई को 3 बजे तक अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए
and being able to pick up that initial knock onto Retro. Rest of the team looking to capitalize on the initial success, as there's only 2 players left alive for TGM. Nice The nade. TGM roster, they've got so many chances to thrive in the LCQ, but they have been the punching bag here in finals. And Tommy's looking for a knockout blow. He's got the backup from the boys coming over. भाई जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहे स्ट्रीम को लाइक कर दो. So staying out of trouble might be the बहुत best लेट है वो decision to make लड़का. for him, as they can't afford to lose a player early if they want to get a good run of things here on the last Erangel tonight. Nice nade. Knock and a flush with the dual MP7. The only ये 4v2. Oh, I can hear a C4. Gonna be planted. Oh, maybe it was put down. चलो. There you go, a bit more damage dealt onto the balcony. This, odd skirmish. And actually, whoever wins this fight technically has access to the loot. 25 की लीड हो गया गोट. यस ब्रो. अरे क्या नॉक डाला सन. Right through the window frame. And that's going to be a 0 pointer for our last place team, really just being stuck down there. And क्या ही ना. ये क्या हुआ वैसे? मैं नोटिस नहीं किया. TGM के 2 बंदे थे. अच्छा 2 ऑलरेडी ले गया था. ठीक है. Fortunate, but it is what it is. Of course, if you're Avalanche, you'll Ward बहुत अच्छा खेल रही है. बहुत अच्छा. Steal the additional loot and make it out with all 4 of those members, which could be a big leg up for them, potentially, to actually keep their heads above water, right? As they are one of the squads in close contest, fighting for a top 4. छोटू KHK में PMG और मीना में अभी उनके मैचेस नहीं होंगे. Definitely could be. Looking at some of the teams and their location. So far, teams have got to be a little bit cautious about their phase 1 rotate. It's going to be the likes of TT Project, looking at Ozerox, Mad, Afterlife, Goat Team up north. Actually, no, Stolber Kameshki with the circle is kind of nice, so they've got an easy entry point next to Yasnai Polyana. I'm not going to be too excited for that early rotation, because the entry points outside of the circle should be relatively free. I just hope we don't see a big delay from any team such as Amix in particular. We know they love early game fights. I want to see them avoid it, hopefully, like the plague. You can really see the fact that no teams are willing to go for these skirmishes anymore. Even the likes of DG77, which we saw go for a crash on the first Erangel, not happening as much for the top squads. Really being careful, making sure they don't take these 0 pointers like TGM, because यार पूछना होगा कि ये जो PMGO का फाइनल हो रहा है एक्सपो सेंटर में, तो पिछली बार हम वर्ल्ड कप खेले थे आपसे, आपको शायद याद नहीं होगा. तो जो इस बार है इसके फाइनल्स हैं जो एक्सपो सेंटर में, तो उसके मतलब कि अगर हम डे 1 की टिकट ले रहे हैं तो हमें एक ही मिलेगी, तो उससे हम चारों दिन अटेंड कर सकते हैं. क्या सीन है? क्योंकि एक बंदे ने किया था 2 दिन की अलग-अलग, तो उसकी मतलब जो टिकट नंबर थी वो सेम टाइप था. तो क्या इन चारों की अलग टिकट लगेगी या एक ही टिकट से हम चारों दिन देख सकते हैं? ये जरा बता दीजिए. especially headed into tomorrow. Yeah, it gets a whole lot more scary out there in reality. And मीना के मैचेस होंगे 9 बजे करीब बॉयस. जब इसका लास्ट मैच चल रहा होगा तब मीना का स्टार्ट होगा. कल नेशन कप की टीम की अनाउंसमेंट का टाइम 3 बजे है. 3 बजे ब्रो. It happens 3 times in a row. You'd hope they've been able to realize how to fix it. And I think for some of our teams, there is still room for that deep breath, that splash of cold water, where you can fix a lot of your previous mistakes, right? You look at the middle of the pack, Max, it's not as if there's this gigantic leap that's unfathomable that you could recover with a few good games. It's just being able to actually strike and get that consistent point earner a few times today. Get some upsets where you slow down some of the top teams as well. अच्छा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. आप कैसे हो? तो क्या PMGO कब स्टार्ट होगा? 9 बजे ही होगा. PMGO मीना और वो सारा इकट्ठा ही होगा इस बार. DG77, it's been more bad than good today that we've had to see from them. And like we kind of touched on as well, for Amix, feels like in reality that conversation's quickly falling away, even with their points not being that far behind the other teams towards the middle of the pack above them, but they just haven't had the same oomph. There's been flash in the pan, sure, but nothing more than that. But realistically,
you got to keep in mind that TT Project could pull the most insane comeback today. They did it. They jumped up from 11th position up in now the second place of the rankings, 18 points behind the likes of GOAT. If they can do it in literally just 3 matches, especially with 2 chicken dinners, which is hard to achieve, but technically doable, then maybe there's still some hope for some of these teams on the second half of the rankings. But the longer you remain there, the smaller that window of opportunities is going to get. And that comeback potential is just going to get slimmer as time goes by. Especially for Vicious, again, as we go to their POV. Looking like the shadow of their past selves. Really looking such a dominant force. Back in Knockout. And now, except for Icy, nothing notable has been happening for these players. So Narvalo, Dorian, Koa, they're some of the best players out here in the region. And they know they are also slightly disappointing their audience. They've got to try and live up to the hype. As champions, though, able to more consistently today actually keep a full team alive. इसी टीम रिवील होगी मीन इंडिया मंगोलिया सेक्टर. Yes bro, कल is a वो हो जानी चाहिए. ब्रो आजकल वाईजी नहीं नज़र आ रही. वाईजी इस रीजन में थोड़ी खेली. वाईजी साउथ ईस्ट एशिया में है ब्रो. अच्छा भाई क्या सीन है कि टीम क्वालिफाइड हैं यार. इसके अंदर ना टॉप 4 टीमों ने क्वालिफाई करना मेन इवेंट के लिए. आज डे 2 चल रहा है. जो भी न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, स्ट्रीम को लाइक कर दें फटाफट से. वो PMG साउथ ईस्ट एशिया हो रहा है 14, 15, 16 को आई थिंक. सिर्फ 750 सब्सक्राइबर्स रह चुके हैं. GOAT team on the move there. And for the GOATs, they're only 2 points away from breaking 100 points here in the finals. And they've had a great run of form today. So I imagine they'll be continuing. क्या लगता है बॉयज, अरोड़ा आज के डे के बाद टॉप 1 पे फिनिश आउट करेगी? लीड होगी या 20 ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स की लीड है. ओए होए होए. वो जंप करना चाह रहा था और उसने जंप ही नहीं करने दी. 11 तारीख को ब्रो. टोटल 3 दिन आज सेकंड डे चल रहा है. अरोड़ा गेमिंग को सपोर्ट कर रहे हैं. Uninterrupted, as the buggy is going to be hidden down below, and they did win a fight early, right? They got themselves that 1 elim, so they're going to loot up that death crate, get themselves a bit of extra ammo, and also hopefully utility they will need later on. But we've had a lot of shelter finishes actually, now that I think back about it, Jackie, right? In this particular location, I think Motion actually almost got himself a strong win against Vicious in that spot. So a lot of these teams are experienced with the terrain of shelter, and if it does pull over to the northeastern edge, we could have a bit of a repeat from one of the... अभी एक टीम डेड हुई है, बच्चे हैं. ब्रो मॉडरेटर बनाना के आपके पास ऑप्शन होता है वाईटी पे? यस मेरे पास ऑप्शन होता है, लेकिन मैं नहीं बना रहा. ज़रूरत नहीं है यार मॉडरेटर की अभी के लिए. ऑलरेडी 7-8 मॉडरेटर. टच वाइप वेन्यू की पिक्स कब तक आएंगी? या वेन्यू की पिक्स इंशाल्लाह को 13th को आ जाएंगे. 13th को. जो भी स्ट्रीम पर न्यू आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दें. Thing is, the main issue about shelter is not that it's not defendable. It is very defendable. Is that when you want to leave, everyone knows how you're going to exit, because you've got very specific exit points and entry points, and your cars, unless you, like with the buggy, they put it deep inside of shelter, everyone is going to know how you're going to make that transition to leave the vicinity. So Amix, वो देख एक लीक आई है बहुत हैवी किस्म की ENC के रिलेटेड. and then just get the easiest squad wipe imaginable. क्या नहीं, मैं उसे मैसेज करता हूँ एक बंदे को. Don't underestimate Destined to Rise, especially Ralph. This guy can pull out a trick out of nowhere and just subvert expectations. It's
Goat also looking at their POV, making a bit of a wide dash to the east. Really good rotate actually from Goat team, able to avoid the entirety of 777 that are currently occupying the west of Milta City. So sure, this is going to be a slower rotate, taking just a little bit more time, but by doing so, you're just avoiding an early clash, which really could cause their demise. So I think that, again, Goat just fully locked in when it comes to the macro approach of this game and respecting the lobby and not taking any terrible fights. Unlike this one, where it's going to be a full-on send over the ridge. Going to be sent right into तेरी है 3 बंदे नॉक हो गए क्या वैसे भाई वेन्यू इसका अच्छा भाई कोई गाना ही सुना दे नहीं ब्रो मुझे नहीं आता आप कब ट्रैवल करोगे वेन्यू यार मैच में भी 14 को यार मैं वेन्यू के लिए लाइक कह लो कि हमें इस बार नई परमिशन वगैरह जाने वगैरह की ना the mortar strike of vehicles, they go bounding over the hill and get absolutely nothing from it. They've all been picked to pieces. Avalanche are being fed elims on this one, Max. That's ridiculous. Oh. They've done the mobile order for points and it's been dropped off at their front door. It kind of has the vibe of, and then the Fire Nation attacked. We're in the avatars right now. But yeah, it just came out of nowhere, literally flying through the skies to get that elim. Though, nice initial nade coming out from DG77. Destined to Rise, they're just fully committed to shelter. They're in the depth of that area, not looking to move away whatsoever for now, because guess what? It's still in zone, so they technically don't have to. But as you can see on the minimap to the eastern edge, 777 going in, scouting, same thing. Also, Goat team, they're looking to get some insight as to, are there any teams in shelter? Is it an option that's available right now? Thing is, they don't see the players because, well, they're underground, so you can't see them unless you have X-ray vision. So they're just going to be a bit more hesitant. As now looking, मैं चाहता हूँ आपको आईफोन और रुशान क्रिप्टो रुशान एंग्लो क्या मतलब कसनोवा की स्ट्रीम से खेल रहा है केएचके में खेल रहा है पीएमजीओ मीना में है ब्रो वैसे वेन्यू अच्छी है वेन्यू लाइक लोकेशन अच्छी है सारा कुछ अच्छा है लेकिन अब देखो उसको सजाते कैसे वो डिपेंड करता है वालेकुम अस्सलाम जो भी आ रहे हैं see if they can farm on this one and begin to spread their legs a little bit. And for Goat team, if they all go down now with no points, no placements, this will leave them exactly where they started going into this game with only 98 points. I say only, it's still an absolute ton, but it was them looking to break the 100-point barrier on this last Erangel of the day after some great consistency, but that might not be a possibility. Only one player remains. आ गया बंदे का मैसेज आ गया मैसेज Fights are breaking out, shots on target all around, and Force is the only one left cowering behind the burned out vehicles. Oh, good spot, but so far successful defense from Afterlife, especially with Misha's off angle. If you play on the outskirts, it really locks you down, and because of that angle, actually, Force is not able to move around as much as he would really like to. So because of that, he's going to be pinned there. But Windy, whoa, that was an instant flush too. What a surprise. Didn't think he would get actually confirmed out of this game. Misha. कसनोवा की टीम कौन सा है यार लीग है वही एनसी वाला ही लीग है और कौन सी लीग है मैं वैसे भी आपको बताऊंगा नहीं वैसे कह रहा हूँ कि मुझे वो चीज़ों का पता लगा मुस्कुरा क्यों रहे हो क्यों रहे हो पता नहीं नेट क्यों नहीं आ रहा तो मैं अगले लाहौर में पीएमजी में तुमसे मिलना है इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है Hey, could have been 0, so it was at least nice he was able to get that instant follow through on the pick-up. Didn't expect him to end them so quickly, but they get nothing more here with Afterlife, our 14th place squad, being able to upset the glory of the Goats. है क्या लीग है तो बता तो दिए एएनसी की लीग है बाकी कल आपको 3 बजे पता लग ही जानी है कोई मुझे मैसेज ना करें इंस्टाग्राम टाइसन भाई प्लीज मुझे बता दो मुझे सोया नहीं जा रहा टाइसन भाई प्लीज बता दो यार किसी को नहीं बताऊंगा अल्लाह की कसम किसी को नहीं बताऊंगा They dive onto 6, find the last member of 777 and are able to instantly finish him off. Did you see that for a second? His car was like on the 2 wheels on the side. I don't know how he did that. I guess he turned a little bit too fast, but yeah, that was able to still work out. Parking their car in a safe position. Actually, they're dead center. Aurora initially on the previous circle were टॉपजी मार है एक्सपेक्टेड लाइन was something सब नहीं एक्सपेक्टेड तो obviously है लेकिन कुछ चेंजेस हो गए अब मेरे पास एक चीज आई हुई है कि अगर मैं कह दूं तो पोस्ट कर सकता हूं
really good golden position because top, he's got high रुको ground, मैं he's इंस्टा got पे his पोस्ट teammates, करता and हूँ, सबर especially करो he's यार. got 8x scope ये on मैच him. हो If रहा he ना, gets चल into रहा the ना, spots, रुको your जरा. chances are you're going to take a little bit of damage. Might even get knocked because this guy is insanely accurate at long range. But the main thing about this location is good now, but multiple teams will be eyeing that spot to करूँ crash पोस्ट on या it ना in the करूँ? very near future. Keep it within the back of their minds. यार Wait to see if करूँगी they यार. मैं can स्ट्रीम ना कर रहा तो मैं थोड़ा सोच squeeze लेता. through. कुछ ना बताएं, सिर्फ ये बताएं क्रिप्टो से रिलेटेड है. क्रिप्टो ENC के रिलेटेड है. क्रिप्टो वगैरह में किसी प्लेयर का नहीं बता रहा. Maybe it won't be as good as what we've seen consistently. कैसेनोवा का टीम KHK Esports है वो, जो कि PMGO MENA में खेलेगा. Slow strategic full process for a late game finish with the trio. Seems like finally their luck has come unstuck as also TT Project down to a trio. It might not be that same two teams in the upper echelons come the end of our final Erangel tonight. Afterlife debating going for a move as they scout for now, keeping in the vehicles, just looking over the ऐसे यार कोई periphery टूर्नामेंट towards वगैरह लाओ. यार ब्रो मैं नहीं लेके आ सकता. something मैंने नहीं pop लगा out. सकता. Bets प्रोटी ना on लगवाना इस बार. Erangel को नहीं लगा रहे हैं. was टिकट्स की मेल नहीं from रिसीव the हुई अभी back तक. pocket ब्रो for जो the टिकट्स की Valor मेल्स है ना, आप to उसमें देख commit. सकते हो. Valor with the vicious also taking pot shots down towards स्पैम फोल्डर में, Boy. जंक फोल्डर में जाके 7 चेकआउट कर सकते हो. या मैं बना ही लेता हूँ. वेट करो 1 मिनट so लगना. they do get taken down and Vicious get 2 और तो points. भी की हड्डी के लिए अलग Alive सिक्योरिटी है. still with 4 players. Keep in mind, for Big. Destin to rise, right, with the 4 अलग players alive, they've got 58 points. They're 2 points away of Mad. So actually, even the likes of Arcred, they're just a few more points away. So we could see a massive game from Destin to rise, maybe getting their way into the top 5. Though their position, their compound, not in zone. We'll have to go for a push. I would say maybe pushing onto the likes of DG77's dip, which you can see currently on the minimap, would be a next good first step to get into the player. ये मैच कौन निकाल जाएंगे अपने? A lot of options. We'll see which one they're going to commit to. It's Mad Esports involved in the skirmish. There's going to be 4 eliminations secured, 2 for Takenov and 2 for Absolute. Those guys keep on stepping up and getting better result every game. It feels like continuously improving. Afterlife. नाइस वन यार. जियोल टॉप डॉग. निकाल जाना इस मैच में उन्होंने चिकन. तब तक आपका भाई ना पोस्ट रेडी कर ले. So far, yeah, a lot of eliminations coming through the entirety of the battlegrounds. We have officially reached a breaking point, Jackie, where every team is involved in the fight except for the central teams of TT Project, Vicious, and Aurora. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. A lot of key squads that could do a ton of damage. Important one for the movement as well in terms of these teams being able to lap each other. So let's hope they can put their best foot forward. Rufus on the move right now, scouting for a read for when push is going to come to shove. He's been very handy with the steal, so you hope he doesn't get hit with a few shots from the sideline. Ozorox with nade over. This is detonating just above the heads of champions. Meanwhile, Takenov there takes the fight back to D2R. Nomi 3 किल हो चुके हैं लड़कों के. जिजीस. It's an awkward close range duel. The vehicle detonates. HTSX trapped around the back of और the इसको cars. शैडो छोड़े. Shed will मुझे no पता नहीं है longer गोस्ट को save क्यों you. रखा है. Takenov गोस्ट को किसने has to रखा है? throw a nade back up. That one's good. Ralph receives it and gets blown onto his last legs. Fearless falls in the meantime to Arc Red as they're getting thrown into the carnage, and even the Vicious want a piece of the pie up against Ozorox. There is अच्छा no जी. safety right अब now on थोड़ी Erangel. क्या लाइन लिखूं? It almost could have made it onto the ENC top 5. PUBG Mobile रोस्टर. On that util. ओके. This is great. The 2 teams you are looking at are wounded. They are आके टीम का कल बैक आने वाला है. यस ब्रो आने वाला बस. You've got to use it to create and carve yourself a position in the circle. They do Teams, so well. national Entire dip team into play. setups, Matt, absolute force in the fight. Will actually get decent shotgun managers. in connection, resulting in 1 knock, but it's just not going to be converted. Now destined to rise, somewhat forgotten about. But DG should be able to get himself a decent reset, get the res onto Zadira. Hopefully we'll also be able to pull the first aid, but the horse meta is here. It's time. PUBG The horse is Mobile. going to be dominating this fight, possibly closing the gap between himself and DG. Or maybe the nade. Maybe the nade is going to be stronger than the horse. That's Freeze on the front line, getting some work done. But good response on Destined to Rise, smoking up that shed to make sure they can't thread the needle and hit the nade in that window. Nades blowing up all around. Will
Will he be able to find it in? There we go. Top with a cast out on that one. Gets the finish off. Plays the nade, lands in through the small crack and blows D2R fresh out of the lobby. Back to the main menu. See you later as our teams are slowly whittling down. Less and less squads remaining in a very small playable area here. Zone going to start crunching in on them as well. Down towards that northeast side as well. Ozurok's taking a lot of damage with the shots over. They wanted to force the issue versus Arc Red and will at least take down Hardboy. But you're now being collapsed. यार आप लोगों को पहले ना दिखा दूं क्या कहते हो and it just depends who can get those points first. Well, this is good from Aurora. I would say if you want a third party this engagement, do it. Get rid of Ozrox, get rid of Vicious, try and sweep the entire western edge. They do it. It's a bit of a slow response, but they still get there and actually going to be forcing Dorian. नीड स्पैम करो यार ना सो 3 बजे है ये मैच देखने तो 5 टीमें रह गई साथ में कर ही लेता हूं वैसे तो इतना वो नहीं है कपत वाला काम है ये Of a change of mindset and now going to go and focus their attention over onto another engagement, which is going to be DG77, though it is going to be a full team, not an easy fight, and DG's got an amazing dip to fight from, looking to have definitely an advantage, while Aurora are not quite in the play zone. So DG looking to be their fight to win, as Nomi with the angle from that shed is looking good, will force top back into hiding, but the dip is very nadeable, and so far the nades getting some good damage and forcing DG to be constantly on the move to make sure they are not an easy target. Nice nades thrown, near misses thus far. Aurora debating when they want to signal the go flare and absolutely collapse onto this team. For TT Project, still just alive, waiting for the skirmishes from the other squad to result in a window for them. They do collapse it, and that's Joel instantly falling. The rest of the Aurora crew starting to go lights out, but not in the way that they'd expect. Refus looks to clutch onto it, good for one more point before they expire. और मर गई है 6 किल करके फिर यार in fifth place with 6 elims under the belt there and a few placement points sprinkled on top for good measure, leaving us with our final 4 teams. TT Project still looking like they want to grab और हां कल होने all countries के होने हैं वैसे they तो would have 3 out of the 4 games played. DG77 as well, finally making it into a late game, and the Vicious and Avalanche joining them. मेरे पास अब वो है नहीं है. This game. They've been in this garage the entire match, it feels like, and the circle still favors them. The garage is still in play, so they don't have to budge an inch. They can just stay there, let Vicious, Avalanche, and DG fight each other. But I do say that I think is what they're hoping for. ये किया गया मैंने देखा नहीं मैं बिजी था पोस्ट तो बन गया अब कैप्शन क्या दूं कैप्शन क्या दिया जाए इस पोस्ट का जियोल ने गंदा किया मैंने देखा नहीं किया गया इसने वालेकुम अस्सलाम वेलकम टू स्ट्रीम as this ridge line of Avalanche also actually could be a decent opportunity because you don't have any lines of sight for TT Project or Vicious. You just got to be very quick, very snappy. If you go for the fight, it needs to end in 15-20 seconds. Otherwise, you're really going to be... ENC PUBG Mobile roster will capitalize on that mistake. The zone moving in, that'll be the additional player on the server, it seems, eating away. Can't stop the rot there for DG77, so Zadira, a key piece of the pie, removed from them and bringing him down to just a duo. ये क्या बंदा है? Chances of really getting anything else out of this one far harder. अच्छा. TT Project. Batman dip में डबलिंग ओके. They're going to be sitting pretty, just waiting. केनू शायद 5th प्लेयर है. क्यूनू किसका चैंपियन है स्पोर्ट्स का Zio should be driving instead of Dope big finish and get 2 elims in the closing moments of this game, and finally there's only 3 squads left. It's unfortunate for DG. They tried to pull an Aurora, day 1 Aurora, where they want to take up a position without having to fight because they think teams are going to let it happen. But no, not in this lobby. It's just not going to happen whatsoever. Crashing would have been the better option.
And that's going to put us down to the podium. But yeah, again, podium finish from TT Project, man. 2 chicken dinners. They got themselves 3rd place early on the last Orangle, and now they're going to have possibly another 3rd place, but maybe able to build upon it, get a 2nd, who knows, maybe a 3rd chicken dinner of the day. Securing 50% of the wins here today would be an insane statement from this squad, though Zerich going a little bit too far out wide on the road, will get punished. So at least, you know what? Sure, he goes down, but at least the 2 players of TT Project here, Jackie, know where Vicious are located. For Vicious, I do wonder if maybe the pressure of how it's been a bit of a slow day from them being in this position will eat away at them a little bit if they won't play their usual style. Usually very calm and collected in these kind of final circles. Will their due diligence go out the window a little bit? Utility thrown over, Doran taking a few points of damage as well. They've still got some defensive utility to try and make their life a bit easier, so they will get the smokes down and group on top of one another to play off each other. Cars going to detonate soon. They got to backpedal a little bit. Avalanche may fancy their chances of engaging. बंद हो गया है, बंद हो गया है, बंद हो गया है। वैसे इसका टीम का टच में ऑफिशियल से पहले एनसी लाइन पोस्ट कर दो, कैप्शन लिख देना एक्सपेक्टिंग एनसी लाइन। क्या बात है। Very nadeable area too behind those rocks and those smokes. And the thing is, because TT Project, this is their real first fight of the game, they should have a ton of resources. I say that actually just 1 nade left in the arsenal of FE, so not as much as I was hoping for. Maybe that is a different scenario for effect, but that buggy is smoking, so it can't really be utilized. They do send him a little bit higher up, Butcher trying to hit some util. But the cool thing here for Vicious, they do also pop the wheels of the car, meaning it does lower it a little bit. Harder to hit bullets below the vehicle, which we've seen happen a lot in the past here in PMGO EECA. What they're hoping for, of course, Avalanche fully clash with TT Project and they just pick off the stragglers and get the win. That is what TT is cooking. Let's go. TT अच्छा खेल रही है यार ये भी मैच. But it is not Icy that's left alone. It is a full squad. It's a 4v3v2. They have everything headed their way for this potential win except for the zone, but even then the man advantage can leverage enough, can make enough of a leverage for yourself to actually do well despite the position not being too favorable. There you go, Smoke Road coming out trying to keep them hidden. जो भी स्ट्रीम पर नहीं आ रहे स्ट्रीम को लाइक करते जाओ. Single knock has been found. Nades a near miss. Actually gets just enough chip damage into the back line to down Doran, so he's going to falter. That one could be close towards the Angua TT Project as well. Going to detonate on FS. He keeps his belly down on the ground. Left on a sliver of health there. 2 players from the Vicious now knocked. It gets very... हर जगह जैसे ही मैच एंड होगा आपका टाइसन भाई पोस्टिंग कर देगा हर सोशल पे. Just a single click. It's a duo of TT versus 2 solos, and Butcher tries to flush out onto Vicious, completes his objective. Nade right on target. With a sliver of cover, barely standing now in the 1v2. Can TT Project do it again and get another chicken dinner today? The most consistent team today by far. Getting 2 wins earlier, 1 rondo, 1 Orangle, maybe looking for another Orangle, their 2nd of today. Nade a little bit too far. Effect just staying in that blanket of mystery. Spread out from the smokes. The nade, though, could be really strong. Effect taking a bit of damage, though. Is going to be Butcher put down into CQC, swapping on over to his GBS. The shots connect, and it will be 1, 2, and 3 chicken dinners here, headed the way of TT Project with the किसने निकाला चिकन? टीटी ने क्या बात है? They've only gone and done it again. A team that has been ridiculously consistent today, burning bright, but nowhere near for half as long. Apparently for twice as long today. As again, they get a chicken dinner, and again, they're able to play off the back of great positional decision-making in this lobby, taking it in their stride. Look at Effect and Zerich. They were smiling. Every game, I feel like they're smiling a little bit more. This is a great day. We're loving it. Today is the TT Project kind of day. The redemption arc is in full effect. And everything is looking... हाँ जी boys, फिर हो जाए roster reveal हो जाए. Sure, again, it's not a big showcase of this squad, right? It wasn't just an absolute frag fest where they just swoop the edge. No, they get into a strong position. They bully teams away. क्या कहते हैं roster reveal हो जाए? We will fight back. And the likes of even TG77, I think, were scared by how oppressive ये क्या लग गया है? location entirely. So the fragging potential is there.
Everything is lining up beautifully for TT Project. Do they have a little bit of circle luck on their positions? Yes, you could definitely say so. But they're gifted an opportunity and they run with it, and they create such a big lead that it's almost impossible to snatch the chicken away from their grasp. And here, again, low eliminations, but that's fine because they just keep getting these placement points. Exactly, they're working smarter, not harder. बस क्या कहते हो? Given a lot of these opportunities, teams are forgetting रोस्टर रिवील तो नहीं है, लेकिन ना being able to play so many थोड़ा सा आप लोगों को players हिंट today. मिल जाएगा. This was even one of the सारी हर best सोशल में positions मेरी that पोस्ट Japan रेडी, बस मैंने actually क्लिक करना है argued पोस्ट के for ऊपर और हर जगह something पोस्ट हो else there जाएगी. was taken out of commission at about the 17-minute mark. हो जाए फिर, हो जाए. Effect and FS बड़ा इस सेकंड 4 TV 2 हाँ, अच्छा निकाल के, अच्छा निकाल के. चलो यार, And although it's low on elims, mate, still 4 कर दिया मैंने to बहुत. go. देखो मेरे इंस्टा पे देख लो, Okay, यूट्यूब another पे देख लो, 14-point टिकटॉक earn पे again. देख लो, हर They're जगह देख keeping सकते हो. this slow build where other teams are all coughing out कर and दी, हर जगह कर spluttering दी out the मैंने. competition very early into games, Max, and the middle of the pack is so close on points that the fact they've done this time and time again, they're going to be slowly rising where other teams are just ending up in a stalemate. I mean, today, literally, Jackie, we have a point जाओ जाओ, spread देख लो, देख by लो, 3 देख लो, teams. देख लो, देख लो, This देख is लो, go देख लो, team. देख के वापस आ जाओ It's दस्ती Man दस्ती से. Esports, and guess what? Of course, it is the boys of TT Project, just like, no, all the points for them. And they are loving it here in day 2 of the finals. So here are going to be your match summary for this game. A lot of headshots again. जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहा, स्ट्रीम को लाइक करो. Mango and Effect will be crowned your game MVP, as of course he is part of the winning team on that chicken dinner. But I do suspect it could be players from another team, maybe a DG77, maybe the likes of a Vicious, maybe even an Avalanche at the end of that one, as they do have higher eliminations throughout the entirety of that match. But still, Effect. ब्रो, स्पोर्ट्स से जो 0 क्लियर मिल रहा है वो बस उस बंदे के लिए जो जिसके पास दिमाग नहीं है. Yeah, it's been working very well. And at least, you know, if you're thinking about if this can be a consistent trend, they've made it look like that is a resounding yes on this one battleground by far. It's been working very well for them. But even back on Rondo, they had a ton of talent as well. So I'm curious, is this something we're still going to be seeing when we go into our last 2 games of the day today? Can they keep this up on Miramar? Or will it finally start to quiet out, Max? Because it's been unbelievable from them. I mean, the Miramars yesterday were kind of mid, so maybe they'll fall flat on their faces. Maybe they'll be able to still keep on getting consistent points on board. That's going to be it. But actually, it's very funny. I feel like this is the first time this happens, Jackie, where our match MVP from the winning team actually is not even in the top players of the game. It's going to be Groza, Molodoy, Freezer, Nomi, and also Butcher. I thought Freezer was Nomi. I thought it was the same play picture. They just have the exact same haircut. But yeah, overall, good presence from all of these players. And Avalanche able to actually get 3 players on this graphic is really interesting. And they were a team that, at the start of today, were number 1 ranked, being the most consistent team with a 3rd place, a 4th place, a 4th place, and another 3rd place. And after the kind of performances from our other teams, it's good to see a bit of a resurgence from Avalanche, not willing to give up on a top 4 position this early on in the finals. No, exactly. Just scrapping for it, fighting head and shoulders as much as they can. Let's have a look back at some of our highlights then from the final Erringau today before we start to move our focus onto what's yet to come. Already our 4th game of action for day 2 of the finals closed out. We had some shenanigans on this one. That was the Amex crash where they just went running into Avalanche and got mopped up like a spilt drink, Max. Some of it was definitely a higher skill than other plays. Oh, there definitely were some weird things happening over the course of this match. यार मैंने इतना कमाल का एक बड़ा हिंट ड्रॉप कर दिया ना. अगर अभी भी वो चीजें ना आपको समझ आए, इससे ज्यादा नहीं आपको चीजें बता सकते. कुछ समझ नहीं आ रही ब्रो, नहीं समझ आ रही तो इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता. थोड़ा दिमाग लगाओ इसके अंदर क्या चीज है. देखो थोड़ा सा उसके ऊपर गौर फिक्र करोगे ना, आपको एक ही चीज मिल जाएगी. जब रोस्टर नाम से होगा ना ऑफिशियली, फिर आप इससे ना रिलेट कर सकोगे जो थोड़ा सा कम है ना उसके लिए. इसमें कह लो कि सारे प्लेयर्स प्लस कोच सारी अनाउंसमेंट है स्पोर्ट्स के अंदर.
सारे प्लेयर्स की अनाउंसमेंट है स्पोर्ट्स के अंदर, कोच की तो ऑलरेडी सबको पता है, नॉट जस्ट अ सिंगल प्लेयर। आज पोस्ट को ना थोड़ा सा पास रख के देखो कि उसके अंदर क्या क्या कौन कौन सा प्लेयर आपको लगता है। These next two matches on Miramar still need a lot of positives for GT Project. 4 teams with 0 points and 2 तो जो भी teams स्ट्रीम पे आ रहा है सिंगल लाइक कर so दो actually, बॉयज if it says go and you get 1 point, could we have a new first place फटाफट team? से। Could TT Project make it happen and actually jump from 11th position to first place after these 4 matches? Ooh, it's not quite, but the gap is going to be tiny. It's a 5-point difference here between TT Project and GOAT Team, though, looking at the bottom of the top 4. Avalanche, thanks to that strong finish in terms of frags, at least with that second place, able to reclaim a position in the top 4. They've been slipping the entirety of today, but they do bring it back slightly. वो 99 94 82 बहुत लीड बन गई है। Especially in terms of eliminations, able to get slightly high on the rankings, and that's going to get them. ब्रो मैंने थोड़ी रिवील करना है, वो तो ऑफिशियल ने रिवील करना है। Yeah, this is good, man. मैं थोड़ी कोच हूँ, जो कोच है उसने रिवील करना है। The crouching tiger maneuver, you almost forget about them, then they reveal their cards once again. So shout out to them for having a bit of a recovery. The top end looking particularly spicy, though. That was why it was impactful that GOAT Team going into that one were able to get some points. They couldn't. They only got one. Maybe not. After a great run of form today. Bottom end of the standing still looking relatively यार सीवन की थोड़ी सी ज्यादा ही बुरे हालात चल गए हैं। #2 से वो #10 आए हैं, चुनौती लगी हुई है उनको किसी की। Slipping quite far down the standings now into page 2, mate. So a bit of an upset for them based on what was a good run of form yesterday. More action to go though, Max. We've got our 2 Miramars that will be coming up preceding the break. So grab yourself a snack and join us in a few minutes for Miramar. जैसे हमारे PMGO में नेपाल बांग्लादेश है, वैसे तुर्की के PMGO में, तुर्की के वो PMGO में अजरबैजान वगैरह हैं। लाइक बस वो फाइनल्स के अंदर सिर्फ तुर्की की 4 टीमें क्वालिफाई हुई हैं। जैसे 8 हमारी टीमें हैं ना, सेम उनकी 4-5 दूसरी हैं, बाकी उनकी 12 उनकी अपनी हैं। लास्ट 2 मैच रह गए हैं। PMGO महीना भी स्टार्ट होने लगा अब तो। PMGO महीना 9 बजे स्टार्ट होना, ठीक है। वो जो भी स्ट्रीम पर नहीं आ रहे, स्ट्रीम को लाइक कर दो फटाफट से। आफ्टर लाइन बाय ऑफिशियल कंट्री गाइड अस विद यू हिंट्स। यार जरूर ब्रो, व्हाई नॉट। मैं आप लोगों को प्रॉपरली कह लो कि एक एक प्लेयर मार्क करके दूंगा, ठीक है ना। घबराना नहीं आप लोगों ने, और दुआ करो लाइनअप वही हो जाए। अगर लाइनअप ऊपर नीचे होगी तो आपका भाई 10 टाइम फिश हो जाएगा। अजरबैजान नहीं तुर्की की पुंजी, लेकिन फाइनल्स क्वालिफाई नहीं हुई है ना। फिर से देख कर आया हूँ, कुछ समझ नहीं आई क्या बात है यार। आपको मैंने कल शाउट आउट भी दिया, आपको फिर समझ नहीं आई, गलत बात है। दुआ करो पाकिस्तान वाले अनाउंस करते हैं। निजाम भाई का दिमाग बड़ा चलता है, इतना दिमाग उन्होंने पढ़ाई में लगाया होता ना, इनका कुछ बन जाता। निजाम भाई फैन नहीं होना, शुगर लगा रहा हूँ आपके साथ।
यार भाई ये बातें हर कोई नहीं समझ सकता। आप सही कहती है, फुल डब्ल्यू वाला IQ। 6 प्लेयर्स की डिटेल्स है ब्रो, 6 की। यार आप 10 मिनट रखोगे, आपको और से समझ आ जाएगा। कल 10 3 PM 3 PM 10th March 3 PM। ऐसी टीम रिवील मैंने कल थी मुझे लैपटॉप समथिंग विद लैपटॉप येलोश कलर्स। यार लोड के लिए हिंट ये तो नहीं मैं बता सकता, ये बता सकता 5th मैन के लिए ना एक चीज की हिंट नहीं है, 5th मैन की 2-3 चीजों को मिला के एक हिंट बनती है। बल्कि आप लोगों ने अभी भी एक आधा रॉन्ग गैस किया हुआ है बीच में, लाइक ज्यादा ओवर, लाइक एक कुछ चीजें हैं जो जान के डाली गई है कि आप लोगों का ध्यान उधर जाए, ताकि आपका ध्यान दूसरी तरफ ना जाए, इसलिए। यार मोबाइल मजे का यार, GT50 Pro कोई भाई को स्पॉन्सर ही कर दे। ENC में 6 का लाइनर जाएगा, ये नहीं आइडिया वैसे मुझे। आई थिंक 5 का जाना है भाई। 14 न्यू ड्रॉप लिया है रोंडो में। रोंडो में वैसे भी ड्रॉप का इतना इश्यू नहीं होता। जो जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहे हैं, स्ट्रीम को फटाफट लाइक करें प्लीज प्लीज प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो ब्रो? वेलकम टू स्ट्रीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट रहते हैं अभी भी। हेलो ब्रो, हेलो मुनीब सर। भाई 14 न्यू ड्रॉप लिया है। मैं देखे तो उनके ड्रॉप शायद मैं भी लिया हो। लाहौर जा रहे हो, वाच पार्टी करोगे PMG बहुत। लाहौर जा रहे हो? मैं लाहौर से ही हूँ ब्रो, मैं लाहौर से ही हूँ। टीम्स को रिसीव करोगे टाइसन VPN? नो ब्रो, अलाउ नहीं है। मैं बता रहा हूँ। फ्री फायर मैक्स इन्विटेशन में सारी पाकिस्तानी टीम हो गई हैं। हाय यार क्या कह सकता हूँ इन पे मैं।
मैच स्टार्ट हो चुका है बॉस. Being our new lobby leaders, overtaking the likes of Avalanche, Champions, GOAT Team, Arcred. They were all in top 4 at the start of today, and they were down in 11th. One of the biggest comebacks, not only of this season of PMGO EECA, but possibly ever in PUBG Mobile Esports in this region, because a comeback like that really happens just once in a lifetime for some of these squads. It's kind of like the joke, right, that we'd say would be like, oh, all they've got to do is get free chicken dinners, be in the placements every game. But they actually have, right? Like, they actually just have. Crazy, mate. Really crazy rise to form. And I think it kind of, is vitriolic in a way, because there was a lot of things we were saying about this team that weren't being proven true based on their previous results, Max. But this is why we were believing in them and saying they're very fun to watch, because, yes, does it have to be the most flashy, we're going to run in and shoot you all like Aurora? No, by no means. They'll play a strategic game, and they're very bloody good at it. So I'm glad we've got an opportunity to see that done to perfection there by TT Project. Most definitely. I mean, 3 chicken dinners. If they can make it 4... I've seen a team in the past get, I think it was 5 chicken dinners. They got every single win. मेरा मतलब सारी टीमों का बेस्ट है, लेकिन एवार वाली टीम ना थोड़ा सा उस तरह से नहीं फिनिश कर पा रही. हर मैच में किस कर रहे हैं लेकिन फिनिश नहीं हो पा रहे. They're going to be easy targets as they jump on down, but they're slowly going to get out of render distance. One player, though, is going to be parked right below him, going to get inside of a vehicle, trying to build some distance. But Tapok really hungry. He really wants to find Fleekit. But the red dot, though, going to be quite hard to get. Does get a little bit of damage, but Fleekit going to go for a big left side turn, making it even harder for Tapok to hit those DP28 bullets. He does escape, but he got a little bit dicey there for a second. कहाँ है पोस्ट सारे सोशल्स में, चैट में किसी को समझ आई है मुझे बता दो. हाँ मुझे भी बता दो अगर चैट में किसी को समझ आई है तो. लेकिन ये मुबशर शाह ने सही बताया, मुबशर शाह ने सही बताया. Yep, good for him. I mean, Leon. You know what? I am still waiting to see Leon in these finals get some big pop-off performances. We've seen him do really well in the past with especially grenades. I would say in terms of playstyle, he's very similar to Ayato. They work in a very similar fashion. The role is very similar, and they are insanely strong with the explosive utility. So still waiting for that, but yeah, good start on Miramar. Have to get that one early in him. I'm looking at my map feed right now. It is going to be shifting towards El Azahar, and we've had a very near El Azahar finish. No, it's not good idea if player perform a lot of papers. Did not play not on the game papers. Why did not? ये तो है भाई. They do not take an early casualty. They keep the 4 members alive. They get access to good loot and also access to good car spawns. So they'll be happy, and I'm especially happy because Go, as per tradition here, will get the loot truck under control, explode it, and get the loot. And one of those weapons was an MG3. You start the game, phase 1, Jackie, with an MG3. Come on, you should be having an absolute banging first fight. Should be in the operative word, right? This is where they really should be blossoming massively with a result like that. Arm themselves and go in with an even better stead of firepower. So, quick looting completed. We'll see if that is going to be a big boon for this roster that have been looking very good today, and if they'll get any additional extras to arm themselves to an even higher degree. I thought he might came back for P90, but yeah, he doesn't even have a tier 3 helmet, so his teammates took all the loot. The real were his friends there in that game. It's really good also to get it. It's a smart play from GOAT because the fact that they Wise PMGO जो साउथ ये ECC है ना, यहाँ से टॉप 4 टीमों ने जाना PMGO मेन इवेंट. Have a lot of tournaments where literally no one goes there. But the reason why it's good is because you still get some okay-ish loot, but it's especially kind of improved as a spot because of the pathway of the loot truck, and also you stop it before it goes wide. गोस इतने ईयर से MVP लिस्ट में नहीं आया. क्रिप्टो लास्ट ईयर भी करना था यार. मैं कुछ कहूँगा तो आप लोग कहोगे कि टाइसन भैया आपको ना क्रिप्टो से जलते हो ये वो. बात है कि आप सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने पूछा कि गोस इतने सालों से MVP लिस्ट में नहीं आया बिकॉज वो 5th पे बैठा रहा, 6th पे बैठा रहा. ठीक है ना, वो मेन 4 में बहुत कम खेला है. आई8 में भी था और
2-3 था ये, इसने फिर बाद में छोड़ ही दी थी स्पोर्ट्स साइड, क्योंकि उसे कोई खिला नहीं रहा था प्रॉपरली, फिर उसने अपनी टीम बना ली स्काइट्स। मुझे नहीं मिल रही पोस्ट यार, मैं इंस्टाग्राम पे जाऊँ ना टाइसन ई स्पोर्ट्स पे। आ क्रिप्टो हेटर आ जाता रजा भाई, बाहर आ जाओ यार। आइजल था गो, आइजल को किस टीम का आइजल था गोश्त? If what we've seen today is led to be believed from TT Project, right, they're going to be good for a high point earner on this one in terms of overall placement. यार आप लोगों को पता है 141 कितने दिन खेली थी, कोई ऑफिशियल खेला नहीं 141 ने, और एक आधा महीना गया है। फिर कौन सी टीम है इसके बाद? जीक्यू कौन सी टीम है? और स्काइट्स में, स्काइट्स 3-on-3 एक ही टीम है ना मेनली, अब वो स्काइट्स में। टॉप 3 टीम बताओ पीएमजी साउथ एशिया, मैंने बताई हुई है, एलएफ है और अपनी 40 है और टीम T2 के, ये 3 मेरी सजेशन ओपिनियन में है। बाकी देखो मैं चाहता हूँ तीनों पाकिस्तानी हो, लेकिन नहीं कैसे स्पोर्ट्स ये वीडियो टाइटल। And I think GOAT have looked great in terms of the individuals and the actual fights they've had today, Max. So, yeah, if at about 15 minutes in we see GOAT team with kind of 5 or 6 elims, then I reckon they'll be taking the belt. I was going to say that the caveat to that is जो भी स्ट्रीम पे आ रहा है स्ट्रीम को लाइक कर दो। ऐसे भाई स्काइट्स तो इतनी बड़ी ऑर्ग है, पे 313 को क्यों लिया मुझे नहीं आइडिया यार, मुझे तो ये भी नहीं पता स्काइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगा कोई इनका कोई टीम नेम है। अच्छा As mad though, our constant team that was always reaching the podium, it felt like, going to be encountering a team, and that's going to be resulting in Bio taken out of the equation very swiftly at the start of this match, which sucks. ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है औरा के लिए, और औरा के लिए अगर ये मैच उस तरह से नहीं कन्वर्ट हुआ ना, लीड बहुत बन जाएगी। गोट ने आरी टीम बहुत आगे कर ली। जैसे प्राइम क्रिप्टो यहाँ इसको, या मैं प्राइम प्रोइम नहीं मानता कोई चीज़। They are getting somewhat chased. It's going to be TGM looking a bit hungry, desperate for points as they are standing very low in the rankings, right? 16th position, but it's still not game over. Keep in mind, there's going to be some extra prize pool to secure, so you still want to try and get some points on board. TGM going making their way down the map. यार ये आपको कल मिल जाएगा, कल मिल जाएगा 3 बजे के करीब, देखा हेटर। यार and go for a swift exit if you can, but will TGM allow that to happen? एल के चक्रों में आप बी ना छोड़े हो, आप एल ढूंढ रहे हो और चीज बी हो। So I imagine it's going to become frustrating at some point, and maybe they'll try and turn their tides. They weren't that bad on Miramar. क्रिप्टोनेस की तरह रील It felt like they weren't really effective. ऐसा So never really count them out. As an individual, as well, has been very ऐसा ऐसा भाई, बाहर आ जाओ यार, बाहर आ जाओ यार। true test of how much confidence. हाँ यार, नहीं सवाल भाई कंटेंट छाप देना है यार, ENC का अनाउंस कल ही होना है, अब देखो। Obviously that's TGM just out on the periphery. So if Afterlife can actually cause an engagement that works well against Mad, maybe TGM तब जाके क्रिप्टो को कहो PMG में रील बना ले, फिर पक्का ENC जाए। just a love tap. Yeah, just a little like just, on your toes, you know, making sure you are locked in. उसका जो इन गेम नेम है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसको बी वाले वर्ड से बड़ा याद रखा जाता है। चैनल लोगों को पता है लेकिन नहीं बता रहे यार, बताओ यार इस बंदे को यार, वो बंदा कब से पूछ रहा है, उसका गला खुश्क होने लगा पूछ पूछ के।
mountainside or city finish. Oh, it's going to be a kind of a बी वाली जो बात है बर्डमैन मैं कह रहा हूँ भाई बर्डमैन ही है Afterlife, the good Molotov actually going to stuck it through on the staircase, really denying that movement tech. हेलो ये बहुत एफ सीन होता है ये वाला Getting overwhelmed. Takinov winning out the fight onto Ravo as Aurora also an Arcred looking to have their own clash happening on the map of Miramar. So many र्यूमर आई है कि आई क्यू फर्क लोड विशांक क्रिप्टो 1 2 3 4 5 ये सच है कहाँ र्यूमर आई है किसने इस र्यूमर को फैलाया उस बंदे का मुझे नाम बता दो उस बंदे को पकड़ के टोनी लगाऊं टोनी Only 10 minutes in, you've got two solos alive there for Destined to Rise and Mad. Mad that had a brilliant beginning to the day, always trailing TT Project, but never being able to upset them in the final fight as our first place team, that now just have that one representative. So this head-to-head not looking too good for them. Bit of a standoff here, though, in the city. Teams, of course, just waiting on phase 4 if we are forced to take a fight or not. But you would need a very specific circle to get an Al-Azhar finish, because that, in this circle, it represents maybe, what, 10% max of the zone, so you need a very, very specific one. And as we see the circle, the northern edge is still in zone for Al-Azhar, but chances are it's going to be shifting away. Actually, a decent chance we do get a truck stop finish here, which is currently where Destined to Rise's solo is standard in Ralph, which tends to always be that final survival. गेम की साउंड इंक्रीज करो ओके ओके यार मैच पे फोकस करो यार आप लोगों ने बड़ी गप्पे लगा ली हैं मेरे से Now, teams in Al-Azhar know there's a very slim chance we are going to be in circle 4, so you've got to be quick about that pivot, as Neos actually going to be out early, so TT Project are renowned कर दिए फोकस throughout करो today फोकस to keep the four-man dream alive until the bitter end of these games. Here, losing a member early on really Blade. hindering their chances of a big बॉस यार आप लोगों के कितने दिमाग चलते हैं मैंने बोला कि उस प्लेयर का नाम कुछ और है लेकिन उस प्लेयर को एक स्पेसिफिक बी वाले वर्ड से बोला जाता है Similar kind of outcome to what we had previously. I think it was last game we were looking at about 16 minutes. They lost one player there on TT Project and were still able to get it. But I don't know why, but मुझे कायरन लग रहा है देखा ना कुछ समझदार अभी भी मेरी चैट में बैठे हुए हैं इतनी तेज वीडियोस कैसे अपलोड कर लेते हो ऐसे टन 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 ऐसे अपलोड कर लेता हूँ लोग यार जो पैशन होता है ना पैशन इंसान उसके लिए एफर्ट करता रहता है उसके लिए नहीं थकता अगर बंदा यही मैं किसी और का काम कर रहा होता ना मैं सुस्ती दिखानी थी लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं फुल हैवी सीन कर रहा था बरमूडा जो बात करमाडा आ गया ऐसे में जोनों को 20 लाइन में कबूस होगी क्या मतलब ये कह रहे हो जोनों भाई ये क्या अपनी ऑडियंस को बताया हुआ आपने Looking at the elimination spread for some of these teams, DG off to a good start, right? 3 eliminations, not too far away. Does not next door, 7 points away from Avalanche up there. So ऐसे में क्या आपको अपनी नो ब्रो नहीं बढ़ा सकते Sure had some misplays here and there, but overall able to bring points on board when they need to, and that does keep them in the race for the top. 40 को हांगकांग यार हांगकांग का चाइना का वीज़ा बहुत औखा है यार लगना बाकी देखो टाइसन भाई जो बात है अब दुआ करो ये घाटा ना करवाएं कल इन्होंने अगर अनाउंसमेंट ना की ना रोस्टर 4 squads now fully involved. 777. You're also going to have the side of Amix and also that one player Ralph of Destined to Rise. Havlik camping the corner with the pump. Not moving a single inch here, making sure he does not provide that audio cue to 777. Trying to keep himself hidden away. In the background, a spike. That's going to be a nice knock. Nice. Ui, क्या बचा वो? Closing the door once again, regretting. मार ही दिया स्पाइक ने मार दिया. In the bathroom. अरे in the bathroom. इसकी कमेंट्री चेक करो. फिट यार वो खुद नेट पे चला गया. By Warrior, and that is going to be the end again. Amix just not capable. ब्रो कितनी मेहनत लगी यार उतनी मेहनत लगी है जितनी एक डॉक्टर को एमकैट के पेपर देने में लगती है
it does feel like you're kind of faltering at this point. Where I don't नहीं think कर there is सकते हम much भाई of नहीं a कर सकते आप कुछ नहीं possibility कर left with सकते how much of a bloat you've got on our top teams here, especially with Smash getting closer and closer. With only this regarding the map rumor and that the following ENC will Miramar shift being to the pair two due to games left to be security played concern out today. So for Amix, I think it's just यार आके more काम of में a नहीं tale बता that सकता could have been than something that will really come to reality at this point. 14-17 को मैचेस हैं पर डे 5 मैचेस होंगे Of the teams above them just not happening. Ooh, destined to rise, baited out. He heard the audio cues of Tapok there and assumed he was coming down the hallway, but he was not. It was a ruse, and Tapok up against Ralph wins out. So D2R also go down. 3 teams on Miramar exiting stage left under the 15-minute mark. We could see Tapok a few jitters there in that 1v1, also mollying himself, but he was able to get himself the jump, avoiding the tick damage. And unfortunately, on the other side for Ralph, very low ammo in that clip. I don't think he found the extended ammo. भाई मैं मुझे आप लोग पैसे तो आप मेरे से पैसे मांग रहे हो जरा शर्म नहीं आती आप लोगों को Unfortunately, he was spotted inside of those truck stop buildings. Truck stops ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ओरा स्पोर्ट्स ये सारी टीमें जो भी टॉप से नीचे है ना टॉप 4 से नीचे हैं या टॉप 2 से नीचे है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है तो लीड इतनी बन जाएगी कल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना पर डे बॉयज 5 मैचेस होंगे 14, 15, 16, 17 को स्पैम ना करो खालिद ब्रो जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहा है फटाफट स्ट्रीम को लाइक करो यार अरोरा और गोड की फाइट बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है क्लोज फाइट हो रही है क्योंकि नेट से नॉक हुआ है वो चल वो फाइट दिखा नाइस तो बहुत लो है ओ ये गोड का किल चोरी हो गया अरे नहीं 3 नॉक as Go are attempting to take them out and flush for 4 points on this one. 2 players going down, one being the sole representative of Aurora left standing. यार क्रेड भी आ गई है Goat though being peppered from the back line as Reefus wants to make up for the mistakes of his teammates, and this could open up a can of whoop-ass from Arc Red directly onto Goat. Not too much space to play with. Moxie inside of the क्या सीन टीम क्वालीफायर तो नाइस वन रेफर ने एक नॉक किया और ये रेफर मार गया but he'll eventually fall. They go 2 किल शायद मिल जाए Three elims off the back of टॉप it. 4 टीम ने क्वालीफाई होना बस टॉप 4 टीम ने Potentially even surviving as Moxie makes a move downhill. Oh no! Oh, I thought it was stuck. Okay, I thought Moxie really just not going to have a vehicle anymore. But no place. PMGO जो PMGO इंडोनेशिया टूर्नामेंट है ऐसी टीम जाएगी क्वालीफाई PMGO तक में दूर होगा नहीं उनको पॉइंट्स मिलेंगे ना PMGO सीजन 1 में उनको पॉइंट्स मिलेंगे अगर वो इंडोनेशिया रैंकिंग में उससे रैंकिंग में आ जाती तो इनको PMWC की भी स्लॉट मिलेगी नेपाल की एनसी नेपाल का तो अभी एनसी कोच ही नहीं अनाउंसमेंट हुआ और अगर बैक टू बैक 2 मैचेस बहुत बुरे गए हैं चलो इसमें समझ आता है इसमें पिंच हो गए थे बैक पे टीम आ गई थी लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं मैं प्लेयर का नाम लिखूंगा आपने बोलना है यस यस बोलना है ठीक है ये जो भी प्लेयर का नाम लिखेगा उसका नाम होगा यस इसके बाद लास्ट मैच रह जाएगा फिर कल के दिन पे बात चले जानी है तकरीबन कह लो कि चलो गोट ने ज़्यादा ज़्यादा 3 किल किए तो हैं लेकिन स्टिल एक प्लेयर उनका अभी भी अलाइव है ENC वाले क्वालिफायर्स खेलेंगे जैसे PMGO एंड होगा ना मैं आपको ENC की न्यूज़ वगैरह दे दूंगा नाइस वन यार ये C1 क्या कर रहे हैं यार C1 को क्या ही हो गया once again throw them down to just a solo fearless cowering in the back line with limited space to play with just those tires providing C1 dead नहीं हुई अच्छा अभी 2 बंदे पड़े हुए हैं dream whatsoever
So you know how usually 3 Surgeon नॉक हो गए, it's really fearless easy lost to रह गया fire a यार. team that's shooting at you from, you know, a building because you've got windows and doors and normally they're doing पलक that IQ very easy, K2 right? लोड ओके हो गया. यस यस, जो Not भी in ये this प्लेयर building. का There were नाम लेगा so बोट many में अभी windows and you उसके got आगे 2 यस levels. You लगाना है, literally ठीक है can ना. go change room and they're like, it's like whack-a-mole, literally, if you are fighting from this particular building because you just got so many angles that really टैसन भाई C7 could पे just पनो upset you. यार, They मैं even पनौती actually क्या got the लगानी position उनको, made from, so that's उन going पे to make ऑलरेडी this one पनौती लगी हुई है. slightly overcooked. But it doesn't matter. As Nomi, with the M1 go around there from the range, we'll be able to snatch away that point. यार इतनी अच्छी टीम है, क्या हो गया. Up to a total of 4 limbs this game. ओहो, Fragging spree. One player जून की स्टार्टिंग में कोई very low, टूर्नामेंट, I believe will get able to heal जून up की again. स्टार्टिंग में आपको Stage. PMGO मेन इवेंट आई थिंक Now, देखने को you've got मिले. to clean up idle champions at this moment. 777. The longer you let that position open for that solo, it's going to take so much of your mind away from the game later on if you do have to transition away. So if you can get rid of it now, that will make it so much easier. He's in a position that's kind of hard to get rid of. You got to hit some really ए precise 40 names. The ब्रो, bounce was 40 again नहीं, slightly 40 overcooked. नहीं So यार. close इसके to ऊपर get मैं those कल stars. वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं. But, he's really just hindering the entire game plan. Just want to be able to flex जो out, भी look कोच at the direction of 27 plus. अपने प्लेयर डिसाइड करेगा टीम के लिए, वो पाकिस्तानी टीम, वो रीजनल टीम अगर रैंकिंग के हिसाब से टॉप 16 पे आती है तो देन उन्हें स्लॉट मिले. ये नहीं है 40 को अगर टॉप 16 आती है तो उनको इनवाइट आएगा, ऐसे नहीं. लाइक जो 4 प्लेयर्स और की टीम बनेगी उनके पॉइंट्स मिलाए जाएंगे, फिर सारे जितनी रीजन्स की टीम्स होंगी पॉइंट्स मिला के जो जिस रैंकिंग पे स्टैंड कर रहा होगा वो बनेगी टीम. लाइक वो अगर टॉप 16 में होगी तो इनवाइट, अदरवाइज क्वालिफायर्स खेलना पड़ेंगे. क्रिप्टो का प्राइम यहाँ और फलक प्राइम, मेरा प्राइम ब्रो, मेरा प्राइम प्राइम प्लस. डीजी के अच्छा चांस है इसमें. अच्छा हाँ, 5 किल तो कर लिए हैं डीजी ने. सर्कल कट गया डीजी का. दागिस्तान, दागिस्तान. मोस्ट अंडररेटेड पाकिस्तान प्लेयर को ढूंढो. मैं हूँ यार मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर. गोट गई, गोट के कितने 102 पॉइंट हैं. अच्छा चांस है. दागिस्तान के पास 777 के बाद अच्छा चांस है. अगर इसमें को प्रॉपर कन्वर्ट कर लिया टॉप 4 तक आ सकते हैं, 4-5 तक ना. दादा लोग नीचे की बॉटम 3 टीमें भी अलाइव में अभी की. बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है. आफ्टर लाइफ वर्सेस दागिस्तान. Again you proved crypto hater. जो बात है ब्रो, मैं नहीं, मैंने पहले मना किया इस तरह के क्वेश्चन ना मेरे से पूछो. ऐसे टाइसन कोडू भी अच्छा, हाँ माशाल्लाह से अच्छा प्लेयर है. So they can just stay there, coast it out. 40 को यस 40 क्वालिफायर्स ही खेलेंगे और 40 ने खेले हैं क्वालिफायर्स हैं. ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ. ये लाइक जो टीम है ना, उन्होंने खुद बोला कि उन्होंने क्वालिफायर्स ही खेलने हैं. इसमें गैस वाली बात नहीं, उन्होंने खेलने ही क्वालिफायर्स हैं. जो पाकिस्तानी टीम है ना. रजा भाई बाहर आ जाओ यार, आप तहरीक चला रहे हो यार. एसएमपीआर फैसल ने मैक्स पे ज्वाइन कर ली, माशाल्लाह मुबारक हो यार. मिठाई कब खिला रहे हो? ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 सर्कल हो चुका है और जोन आप लोगों के सामने है. बस क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है अगर डीजी ने चिकन निकाल लिया ना इस मैच में अच्छे अमाउंट ऑफ केस, तो कह लो कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा कल 6 मैचेस में. अभी भी ऑलमोस्ट रोरा ई स्पोर्ट्स आहो फील तो दे रही है. Players being down, heavy weaponry to work with for Star, but he doesn't want to be caught out in the open. Backpedals,
Doran priming the nade. Is it on target? Good Yeah. chip damage, but no knock. बचत Sideline होगी. peek. Doran up behind the tree. Star could pre-fire him on the push. He sees the Nice. backpack. It's a good tag. Wants to convert बहुत the लेट rest किया into इसने frags डोरिन as को, well. और डोरिन Cover कह रहा हूँ वो low, जोन सा but प्लेयर trying to था get the meds in. CO7 Put को. Hardboy on the front line so he can चाहे heal up. कोडू ने आरडी Then लेफ्ट कर Star दिया, gets a प्रो लेफ्ट reload कर for दी है. MG3. टच में What नमाज do we get for the reload कितने वक्त animation? पढ़ते हो यार? कोशिश तो यही होती है 5 वक्त पढ़ें, लेकिन मिस हो जाती है. To get back up and ready to go. Almost like it's overheating. Oh, Hardboy, what a beautiful angle. And that's going to be punished by इस Star. वन यार उसने अच्छा एंगल बना लिया. Connection onto Koa, looking for also यस the कल right लास्ट angle. है, कल लास्ट Down in है. a few seconds of this engagement. The Hardboy really just enabling his teammate to do everything in that fight. Now it's down to a proper 2v2 की सिचुएशन में ले तो आए हैं. स्टार डीजी का डीजी ने पुश कर दिया टीटी के ऊपर. नाइस वन यार, डीजी ने मार दिया टीटी को विदाउट लूज अ सिंगल प्लेयर डाउन. मैं तुम 27 ने डीजी का एक प्लेयर नॉक कर दिया, फिनिश भी कर दिया यार. डीजी का सोलो कवर भी रुका हुआ था. हाँ यस, कोई ना, बाकियों के बाद अच्छी पोजीशन है. ओह नेट इसके ऊपर वापस आ गया. ओके, डीजी 777 को मार रही हैं. 2 नॉक हो चुके हैं. किल कंफर्म भी कर लिया. वीसी का एक प्लेयर कहाँ गया? अच्छा वो है, ठीक है. जी रिच पे नहीं है ना? हाँ रिच पे नहीं है. ओए कौन से बच्चा है? अपनी टीम कोई भी नहीं है. हम यहाँ पे अरोड़ा स्पोर्ट को वो कर रहे हैं. स्पोर्ट नाउ मी ब्रो, नाउ मी नो किल. नाइस वन. And he's gone. So Avalanche, that solo man that was snaking it out for quite some time, finally sheds his skin. दागिस्तान हमारे थर्ड पार्टी कर सकती है, पीछे से डबल ना होगा. Flush out 777, not just knock 'em. 27 plus going to be the only squad with a full पुश कर रहा है शायद. So they're looking to completely overwhelm, become the डीजी ने मारा उसे, फ्रीजर ने मार दिया उसे. वो 27 को भी मार दिया उसने. नाइस वन, 10 किल हो चुके हैं. मुझे नहीं लगा 27 वाले अभी 4 मैन थे और अब 1 मैन रह गए हैं. दागिस्तान के पास जोन आ गया, फेवर दे गया उनको. यार कितनी लंबी फाइट जा रही है यार वीसी और आर्क्रेड की. मार दो या मर जा, कुछ तो करो. जोन कैसे दे दिया उन्होंने? ओए किसने मारा इनको? वीसी नहीं मारा. चलो शुक्र, फाइट एंड हो यार. ये बस अल्लाह अल्लाह खैर. Vicious up to 3 limbs. It's Noval and Icy. Could we finally be looking here at finally a chicken dinner on day 2 from this squad? Thing is, the DG has been going on an absolute aggression spree this entire match, able to dominate players from a distance on the high ground, on the mountains, especially up north. अगर एंटीवायरस की वजह से इंडोनेशिया में ना हुआ तो कहीं से हो सकता. नो आइडिया ब्रो. Got Redlick, you got Tapok, you got a duo of Vicious, and then 3 players of DG. We've seen a fumble in the situation in the past from that team, especially last game right on the Wrangle. There was won by TT Project. Will they do the same mistake again? Fingertips grabbing onto greatness here to give him a nice injection of points, but who's going to claim it? Maybe finally a chance to see a chicken dinner for the Vicious if this duo can do something huge. A very quiet, topsy-turvy run of things over the finals for them. वैसे मैं थोड़ा एनर्जी दिखाए ना यार. एनर्जी क्या दिखाऊं? एनर्जी मैं दिखा देता हूँ. चलो यार, बड़ा रोला डाला हुआ. थोड़ी सी फोकस से मैच देखते हैं. वही डीजी के 3 बंदे हैं, वीसी के 2 हैं और 777 का 1 है. 3v2v1 की सिचुएशन है. सबसे मिड में वीसी पे एंड पे जोन जाना है. वीसी और जो भी है, डीजी भी सबसे पहले जोन जाना. देखना मूव क्या करती है. ओके फ्रीजर ओके पीछे है ना अपना जदीरा है ना, कवर देगा. वो जदीरा का पत्थर है, ओ दरख्त है.
making sure none of 777 वाला ऊपर नहीं आ सकता. देख नाइस नेड यार. गे खत्म, वीसी खत्म. scaring Vicious back into submission. कितना प्यारा नेड था ना. नीचे से नेड आया ये. क्या बचा. ये नीचे से नेड आ रहा है ये वाला. ट्रिपल सम. अच्छा ट्रिपल सम वाला नेड करा रहा. देखा ना. जदीरा ले लेगा उनको. ले जा. एक को नॉक कर जा. एक को नॉक. कॉर्नर वाला नॉक बार डन सीन. बट ठीक है. ऐसी ला गया. डीजी का चिकन आ गया. जियो जियो किल चिकन उठा ले. ओए आउट ऑफ जोन जा गए. उन्होंने चिकन दे दिया उसे. A long time coming, but the victory achieved for DG77. उसे रिएक्शन देखा रिएक्शन throughout the day for them. A better form from the Vicious, but not enough to get a victory as they will crumble away on Miramar, turning it to dust to deny that extra point over to DG77. Yeah, and they got themselves a game yesterday. जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहा है स्ट्रीम को फटाफट लाइक करो. 14 eliminations, so it seems like Miramar indeed is the battleground for this roster of DG77. Also for the likes of Vicious, it would get some good amount of points on board. It was not easy. I think especially the winning play that came out from DG is making sure they keep Zadira on the back line. And I know that you in particular, Jackie, are a big fan of Zadira and what he was able to do in the previous tournaments. And him really playing that position was making sure the Vicious, even if they wanted to go on the push, on the assault mode, they couldn't do so because Zadira was making sure that ridge line, if you peek over it, you're instantly going to get shut down. He's got quick reactions, very handy with the steal, so he's able to provide a lot of very effective overwatch for this team. That's why I feel like there's so many moving pieces that you can be excited about. It's just not been there in the same way in reality here, but it's good to see them stepping it up towards the tail end of the day in the finals. You see their overall stats for the team looking an awful lot better. Freezer being the standout there in terms of the actual impact. भाई नोकी न्यू मोबाइल पे सही चल रहा था. सही चल रहा था. तो अभी टॉप से बात हुई कमबैक के रिलेटेड. टॉप से कमबैक हुई. कौन से टॉप से. ये तो सच में एक लैन इवेंट है. ये कौन सा डिवाइस पे खेल रहे हैं. ये अपने डिवाइसेस पे खेल रहे हैं. टच में आके नहीं है ब्रो. टच में टॉप से बात हुई. कौन से टॉप से ब्रो. I just hope they're not going to go ahead and crash and burn after this strong game. That typically is what we see from DG. They go big game and they're just not able to follow through the next day. PMGO MENA स्टार्ट होने लगा. तुर्की भी स्टार्ट होने लगा बॉयज. Slow start and they do get it here on match 5 of today. So it's a team that's they go hard or they go home. It's feast or famine, and unfortunately here they do sure get the win, but meaning the next game could not be looking too good. So I do hope they're able to subvert expectations as Freezer will beat your match MVP. Not getting a single assist, so taking no prisoners it seems, but overall he's able to get himself. बॉयज फटाफट स्ट्रीम को लाइक करो यार. स्ट्रीम को लाइक करो फटाफट से. The strong survival time and actually only 127 healing done, meaning that whenever he took fights, they were so decisively in their favor, the teams didn't even have an opportunity to fight back. So good overall engage from Freeze and company, and of course this is going to put them nice and comfortably towards the top. And actually, because of their position, maybe we could even see DG77 Jackie be in the top 4, which would be the first time, if I'm not mistaken, of the entirety of these finals. Yeah, dude, it'd be a shock. यार एक ही बात बार-बार ना करो प्लीज. मीना देखें जरा कहां तक पहुंचे. इंटरेक्ट. Quick look at the overall top players as well. It's two representatives there of 777, Redlick and Warrior, both showing up on that one with some decent impact. ठीक है मीना भी स्टार्ट हो गया. और तुर्की भी. मीना साउंड ऑफ. Turkey on. Those 3 elims and 700 points of damage, making the lives of Turkey का sound on. Just trying to stay hidden inside of the side of truck stop, but it was just not going to ever reward you with a strong finish, right? So he was spotted away at the end. So looking Turkey at the sound highlights of off. this game, and it was a slow one. I got to say EECA the Miramars on. in particular have a very, very slow start. अरे जो मेरा माइक वाला साउंड है वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा. On the hot drop. But teams can tell are getting a bit desperate, and I know we keep saying that every game, but especially now because we have one more game here, one more match before we know what the point threshold is. Last match रहता into day number 3, and that's going to just kind of dictate the whole storyline of can you technically make a comeback and इसी से चल रहा. ठीक है. to the LAN event in Jakarta for PMGO season 1, or और जो भी end short.
That would be an unfortunate turn of events, but it literally is going to be the storyline for this last game. And यार ना लड़ो, चुप कर जाओ, TT Project or GOAT team, their game plan is going to be चुप कर जाओ, hard, चुप make कर sure you जाओ. get as many points as possible to create a gap so you could be an easy contender for the Smash at the end of the day. Yeah, exactly. Set yourself up for as much success as possible. भाई ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, अब तो मामला था तो से गुजरते जा रहे हैं. It's been great consistency for Go. We've seen some really high momentum in terms of the elims, really funneling them through. It was unfortunate for both of those two teams on this one, going down earlier than they would have liked. An uncomfortable head-to-head for GOAT team that resulted in a few points, but nothing more. So I think they should actually be lapped off the back of this one as well. So we'll have that new first-place team. But we'll start to get into it, break down our overall rankings. This, of course, is the match-specific rankings for our second-to-last game of the day, our penultimate match on Miramar. इधर है ये ना शुद्ध ना लड़ो, बस चुप कर जाओ. 7 with 14, and Vicious for the first time in a long time actually getting some points. वैसे ये आपके सामने कोई भी प्लेयर नहीं है, क्या मतलब? Not an icy show. It was actually Narvalo up there too at the very end, so able to give himself some good presence on this match. वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू स्ट्रीम सारे जो भी आ रहे हैं. In terms of points, 27 plus gets 8, Arcred gets 7, Avalanche get a total of 6, so they are looking good. They're truly representing the region to the best of their potential. As TGM also going to be tying the likes of Avalanche with 6 points of their own, though got to mainly focus on TT Project. 7 point, that's going to be looking great in particular because GOAT team only have 3 points. वो ना लड़ो यार, ना लड़ो. 5 point difference between themselves in first and second place respectively. So GOAT team might be slightly slipping here against the insane amount of consistency coming the way of TT Project. And it's literally now going to be a 1 point difference here between first and second. Damn. I actually thought they were going to get bested out there by TT Project. That's crazy, dude. 1 point of difference, Max. गोड के 102 पॉइंट है, टीटी 101, डीजी के अभी भी 87 पॉइंट है, ओआर के 84, एवेलेंस के 82, 6 वीसी के, फिर 7 आर्क्रेड के, 74, 65. I mean, the thing is, so I'm going to go ahead and theorize here. You're looking at this. तो ऐसे भी शो ही नहीं हुआ कि स्ट्रीम कर रहा, ऐसे भी शो ही नहीं हुआ आपका स्ट्रीम कर रहा है, शो नहीं हुआ, क्या नहीं शो हुआ, मैं स्ट्रीम कर रहा था, ये शो नहीं हुआ. Entry point for the Smash Zone would be 112 points, and that's around almost a 30-point difference between themselves and Aurora in 4th position. A little bit less, around 25 there for the side of DG 77, and that's, you know, not one good rondo. That is actually rondo and extra points. बहुत यार डिफरेंस हो गया यार. It's going to be hard to get in the Smash Zone off the back of that first game initially. भाई जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहे हैं प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वी आर सो क्लोज टू 20k सब्सक्राइबर्स, 750 सब्सक्राइबर्स रह चुके हैं. यार मुझे लग रहा है कि इस बार चैंपियन अरोड़ा थोड़ी सी बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन मिलने वाला. उन्हें टोटल कितने मैच है? 6 मैचेस हैं, लास्ट मैच रह गया ब्रो. Actually would make it so much harder for anyone else outside of themselves to be able to last match last. Yeah, it's really going to come down to a lot of those teams that are basically stepping on each other's shoulders to have a massive rise on this one. Maybe some targeted gameplay perhaps potentially against those squads as well to deny them getting even more points on a game like this. We'll find out. We'll get our answers to that in a few moments. For you, though, at home, make sure you scan that QR code, get yourself the M16A4 skin that's on screen now. Get armed with the Urban Herald. Yeah, it's going to be a really cool one, the Urban Herald. Enter the code. फाइनल के टोटल हैं अपने 20 मैचेस हैं, इनके टोटल 18 मैचेस हैं. मुश्किल है के और का इस रीजन में बड़ा टफ होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा. हमें लगता था मंगोलिया रीजन टफ है, ये तो सेंट्रल एशिया में आकर ज़्यादा ही हैवी वाला सीन हो गया. बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है. 3 टीटी के चिकन निकाले हैं, 3 टीटी के. टीटी का क्या कमबैक हुआ है, ओए होए होए. मैक्समैन और जैकी नाम है, जैकी उसका. लेकिन क्या ही उसने टीटी ने कमबैक किया आज. वैसे this team the number 1 squad by far here on day 2. Absolutely. They've been looking. हमारे 20 मैच हैं लेकिन हमारे 4 दिन में हैं.
It's going to be some very exciting stuff here as we go into our last Miramar then. The storylines of the teams beneath them looking to make some targeted gameplay. Will we see TT Project and GOAT being attacked by some of the other squads? Will our teams change their play style entirely? A lot riding on this one. We'll start to get our answers as in a couple of moments time. Looking forward to seeing where this goes. One side dominates it. यार नहीं मंगोलिया हमारे PMS CSC में भी कंपटीशन मिलता था रोडा को इतनी इजी से चैंपियन तो नहीं बनती थी. Get them wrists ready because the players usually are using gyros. You've got to spin all over the place. Your phone goes up, down, left, right, all over the place. You've got to make sure those wrists are nice and warm, ready to fight back against your opposition. वैसे भाई मैक्सना कर स्मार्ट कर इसकी कांद का. But they're not looking as happy as they used to before, right? Because there's only a 1 point gap between themselves and TT Project with a lifetime. Will they remain the kings of the finals, or will they be overtaken and given a silver, maybe even a bronze medal? Everything could be happening here in this final Miramar match of day number 2. With the Braff prepared, we can get into it. This is what we've been building into. यार अगर आज इस मैच में अरोड़ा ने कमबैक ना किया ना for some teams बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. If the consistent factor that we've seen is to be believed, perhaps just another big game for GOAT and TT Project. Forward for हाँ टॉप पे जरूर है लेकिन वो कंपटीशन भी मिले हैं साथ. So maybe here it will start to fall away from them. Team slowly jumping out of the plane though as we can get back into it. Strap yourselves in, guys, for one final outing today and enjoy a bit more PUBG Mobile Esports finals. Yeah, the grass was greener earlier and here the dunes are I suppose. You're not wrong. Yeah, technically correct on this one. I'm still hoping one day we'll get a nice Northern Oasis finish. Haven't seen it in a long time. It's been years at this point. But the circle going to be very nice. GOAT going to go for the usual. बहुत important match है यार, बहुत important. Over to normally Puerto Pariso and trying to secure that loot of the loot truck early on. Because of this circle, they could easily head on over to Puerto Pariso. They're literally going to be next door to the playable area. Though teams that could be in a little bit of trouble, in a bit of a dicey spot because of that circle is going to be the likes of Avalanche, right, up there, and also Amix. Yeah, MENA के मैचेस स्टार्ट होने लगे हैं. They are in 5th position, just 2 points shy of making in top 4 next to Aurora. नहीं कमांड से नहीं देता लेकिन अभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूं ना इसलिए. Insanely complicated. You just got to put a bit of an emphasis around your scouting, making sure positions are free. Don't do a DG77 is what I'm trying to say. Just definitely try and spot your enemies ahead of time. As actually, I'm looking at the map here, Jackie. So GOAT, I thought, could go to Puerto Pariso, but no, they think better of it. They're going to go in Partona, which also, actually, thought that it does have a path. So they can just wait a little bit longer, and they should get some extra airdrop weapons in their arsenal. And with how tight these games have been, the difference of actually having the additional high-tier loot early, mate. Get yourself into a better spot, cut out some of that no idea, firepower. It could save you bacon. You know, high average skill level where teams are hitting heads. Another element that could save their bacon a bit longer into this one. Yes. Nice sound on that, isn't it? Good old कल last day ECCA का भी तुर्की का भी हर region था. I wish it was, especially when it was released. SLR was just so strong. Everyone was playing it. Nepturo was playing it in CQC, but it kind of weird the way she was playing it. But usually you use that long range is what I would recommend. Maybe, I mean, is this going to get buffed? Again, DMRs are getting buffed in update 4.4. It's a slight adjustment where you will not have damage drop off at range anymore. नहीं हमारी MENA रीजन से सिर्फ वो खेल सकता है जिसके बाद नेशनैलिटी हो या वहाँ रहता हो सिर्फ. Actually, I'm going to ask, Jackie, out of the all the weapons we have in the game, right, is there one weapon that's not meta you wish was meta right now? It's a good question, Max. I don't know. I mean, you know my feelings. I know this is kind of a cop-out because it follows on from the previous conversation, but it has always been the case where I just enjoy DMR. top 4 teams in general and feel like they kind of 4 teams qualify होंगी main event के लिए. PMWC के लिए I think 4 ही slot है. That could be major in some players' hands.
But yeah, I think just DMRs is a category of weapon. 313 तो खेल, हाँ वो तो लोग खेल सकते हैं, लेकिन आप at a time एक ही रीजन पे खेल सकते हो. A little bit maybe still too shotgun oriented. So what I'd do is I'd say let's have a little bit less shotgun, a bit more DMR, and then those weapons can fight amongst themselves. Like, well, what we'll do actually, Max, we'll take every gun in PUBG Mobile. Game की बात कम मैं बढ़ा देता हूँ and we'll let them fight. And then whoever wins can be the new meta gun. So like the guns fight each other, just no one holding them. Yeah. KH main event जा सकती है, KH की अभी top 5-6 बैठी हुई है. Match इसके बाद KH का match है. That could be fun. Whoever wins is the strongest weapon. And it would of course be the MG3, but for the sake of, entertainment, we would still let it play out. Would it be able to though? Because that's the thing, you got to think about the fact there's different sort of, ways that they'd fight. Would the MG3 be able to move quick enough? It's going to be rolling, it's very heavy. How's it going to hit the other weapons? Could it shoot on its own, Mongolia team बहुत hard है. Oh, I was thinking like they're going to float and just be sentient weapons. दूसरी team उससे भी ज़्यादा hard है. Yeah, I was thinking more grounded, like normal. They have all the properties of regular weapons. Yeah. Then I guess no one would win? Question mark? I don't know. We'd have to put this into practice, I suppose. It's hard to theorize. We'll do some research. वो country का ही लगाना पड़ेगा. जो आगे players है ना, वो आपका वो flag आप पाकिस्तान की लगा सकते हो. We'll see who's going to be. ये जो team flag है ना, वो आपका country वाला ही होगा. Teach project a little bit risky. जिस country से खेल रहे हैं वहाँ तो qualify. Smoked up that location. The thing is with that smoke, it's bringing so much attention this way. You can see AMX are just looking to pepper down this location. Looking just a quick peek over, but I would say zero. ये रशिया वाले फ्लैग यार रशिया की बात नहीं है. उसके अंदर जब different regions की टीमें आ जाओ प्लेयर्स होते हैं ना लदा रीजन के, तो इसलिए वो जिस टूर्नामेंट से क्वालीफाई होते हैं ना वो फ्लैग लगता है. ये PMGO से क्वालीफाई होना है इसलिए PMGO फ्लैग लगाया. जहाँ तक मुझे इन्फो है. I think they wanted to save him, but if I were them, genuinely, TT Project, it's unfortunate. You're fighting AMX. AMX is like the worst team to encounter early game because they just never stop fighting. You should just give up on Zerich, but they don't, as Havlik actually hits the shot with the Lynx AMR. Yes, and that's Effie's down in a somewhat resable area, but you do have to eliminate Spike for that to work out. We'll be sending it Neos. He does get good damage, have to go back into the driver's seat. But his ally is still alive, and this is... So much has been lost for no reason. MENA की मैचेस स्टार्ट होने लगी हैं लोग. And yet they're still committed to it. ये मैच कन्वर्ट होता है ना. Trying to redeem it, swapping on over to the shotgun, but even then Spike stands strong. All of this to save Zerich, and Zerich is actually the last survivor. What is going on? Yeah, I don't know, mate. This is mental. A hell of an early fight that results in TT Project's immaculate run of things today in a stone cold drop. Wow. Dude, they've been absolutely bossing it, bro. And then to go out in this fashion to a team that's been struggling, this is where it ends. This is where GOAT team, if they just play a smart game, Max, they could get themselves into a comfortable distance ahead of TT. If they get the win, this is the worst early game TT Project could ever ask for. This could be the worst setup ever for this squad. I like that they tried to get the reset on Zerich, like they're homies and everything. But you don't want to commit to the power of friendship that much. It's just not worth it. Yes, bro. Her region के final की trophy है. Ruthless in the early stages. So yeah, bit of an L. You know what? Actually, not bit of an L. Massive L taken by TT Project. Got to put it really. यार MX अच्छी टीम है, लेकिन दूसरी टीमें उससे भी ज़्यादा अच्छा खेल रही हैं. वो जब मेरी बात सुन लो, मैं टाइम आउट दे देना. जो फजूल बहस या जो फजूल बोलेगा ना, मैं उसे टाइम आउट दे देना, बताना भी नहीं है, ठीक है ना. इंडिया किसी रीजन से नहीं खेलते ब्रो. इंडिया का सिर्फ अपना रीजन है, क्योंकि वहाँ PUBG बैन है ना. And the circle shifts away, and it does go back up northeast. It's going to go in the area of Los Leones, straight up onto Picardo location of TGM. So this circle, definitely going to be a tough one. Teams have to be quick on the pivot, such as GOAT team in particular, as they will be looking to pick up some momentum. MENA region के मैचेस बॉयज अभी स्टार्ट नहीं हुए. Quick flip though. Yeah.
God, acrobatics on that, mate. That was something. All right, yeah. यार मैं बार-बार बता चुका हूँ, yes हर region रीजन की ट्रॉफी है. They're probably thinking this is the dream. If we just have a एक ही बार बार-बार classic क्यों GOAT पूछ रहे game हो? out of this, they could be living their movie, Max. You think about where they're going to end up in terms of the points. So, लास्ट में नहीं, आज कमबैक करना लाजमी है. अरोड़ा का अगर आज कमबैक ना हुआ तो कल तो बहुत औखा हो जाएगा. Target TT project after their run of sort of lengthy form. It's just AMIX that decide, you know what? जब भी बाहर किसी इवेंट जाते तो उधर प्रॉपर होटल में खाना पीना बोटल्स फ्री होते पाम. कौन से होटल में जो प्लेयर्स वगैरह को मिलते हैं? हाँ, प्लेयर्स का ट्रांसपोर्ट खाना वगैरह सब कुछ फ्री है ब्रो. अगर ऑडियंस की बात करें तो वो फ्री नहीं होता. Yeah, they got the death note. Just would it work on writing players IGN? You don't have their real name, you just have the team name. ऑडियंस के लिए कहीं भी खाना वगैरह फ्री नहीं होता. हाँ, प्लेयर्स वगैरह के लिए तो सारा कुछ फ्री होता है. Just die in game. You're right. TT. मेरी आवाज ज्यादा आ रही है? There you go. कम कर दूं? या किसी को आवाज ज्यादा आ रही थी, किसी को स्लो आ रही थी? पहले आप लोग अंदाजा लगा लो क्या करना क्या. There you go, mate. It's all happening. It's all happening. Actually, looking at what's happening for DG, they did go away from that 3-2 split I mentioned earlier. So they did go for the quick swift reset, regroup up north. Actually, a decent compound too in the circles, dead center, so they're going to be. ये दोनों बंदे को टाइम आउट मिल गया, जो ये नस्वार था और ये जो भी था ना सेटिस्फाई हब. I genuinely, I know I'm going to say this again. I sound like a broken record that these games have been very slow. There's a lot of tension, but compared to the start of today, थोड़ा सुकून हो. YOLO mode, full sending it, especially on that. यार ट्रैवलिंग बस इतना अजीब थी न्यू वाली होनी चाहिए यार. ट्रैवलिंग बस इतनी अजीब थी न्यू वाली होनी चाहिए. क्या मतलब? ट्रैवलिंग जो ट्रांसपोर्ट थी, हाँ वैसे मे भी इनको चाहिए था एक ना बस रेडी करे जिसके ऊपर थीम बनाए सारा कुछ करके ना. 7th position and up. Dream's not over. Top 4 still in the cards, maybe even a smash if you have. या वो थर्ड चेयर थी ना, वो अब ऐसे ही है, लेकिन इस बार उम्मीद तो है कि इस बार वो ब्रांडिंग वाली लेना मजा तब आए. या होटल इंडिगो होटल है, इंडिगो. भाई ये PMGO मीना स्टार्ट हो गया है और मुझे आज पता लगा था, छोटू गया था मैं नहीं खेलूंगा, बाकी प्लेयर्स खेलेंगे. और देखना है कि क्या छोटू खेल रहा है कि नहीं. वलूद खेल रहा है, देखते हैं क्या कौन कौन सा प्लेयर खेल रहा है. From them today. I suppose eventually your luck was going to run out at some point, right? Yeah. Could just keep getting away with it, Max. We they can had forgive so them. many chicken dinners. Yeah, you can let them off. You can let them off. कैसिनो की टीम की हैज 6 जा रहे हैं ब्रो, हैज 6. I mean, if GOAT team do have an unlucky run in, you still might end this one in the region of sort of five points away from being able to lap them. So it might not be that bad. We'll see how it goes. मीना देखना ही है, यही देखें. You got a bit of movement Boys, going बताओ. up here from 27 plus up towards Afterlife, as they'll be taking pot shots down. मीना range. देखना है, ये I देखना. said if we lose GOAT team early, it could be a bit of a boon there for TT Project. And already one player has actually been tagged up. We do see a single man falling. So they're down to a trio at this point and looking to just cut their losses and rotate round the back between the two vehicles they've got. They understand it's not worth the risk of losing anyone else. So goodbye, Focus. He's the man that's been popping off very loudly in real life as well to bring the energy up for this team. And they're just going to cut all the way down towards the back line, head up on the road outside the blue, and have a later rotate back into a new location in the zone, knowing it's all about longevity on this game. Most definitely all about longevity, but actually there's a decent compound straight up on the southern outskirts of the circle. Going to be available for the entirety of GOAT, MUCBP, hoping at a hovercraft. मीना ओके मीना इसी से देखो. पता नहीं, मैंने नहीं पूछा, आई थिंक वो बिजी होगा. वो वैसे मीना भी स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट 15 टीम में. यही सही है तैसे. Were our lobby leaders at the start of the क्या game देखो यार. by not 1, not 2, not 3, but 4 entire teams. मीना रीजन लगा लूं. And they want to reclaim that past glory. That's so much to go for. अरोड़ा की फाइट हो रही है. He was so heavily favored. यार ऐसे ही करता हूँ, दोनों ही दिखा देता हूँ, सब्र करो जरा. It's really hard to compete. The teams still 15 squads alive. A few down to just a trio, especially for Destined to Rise and also Afterlife.
and also, of course, our first place team of GOAT, which that is going to be a big loss to suffer here. Down ठीक है अच्छे really going to be making it tough for yourself to create an even bigger gap, an even bigger नजर आ रहा है आप cushion लोगों between को first and second, which actually for DG, for Aurora, Avalanche, if तुर्की they भी know लगा this is देता हूँ gonna हाँ be a week तुर्की to भी go, है if मेरे you पास do कहते हो encounter तो them, ये if लो you do get some flushes on some of the members and you know as a fact that is go, maybe they should be willing मैं to hard तुर्की लगा commit, देता हूँ send it, even take the risk of getting eliminated just to lower that point threshold for tomorrow's Smash Zone. मुझे मारो मुझे Oh, मारो another मुझे one. They get force. जैसे मैं खुद They're को यार losing players कितने quickly here, dude. नैशी This is बंदे looking पाएगी real यार आप bad for Go. Only one man Let's be go. left, it seems, with another player knocked there, so down to a solo. This is the timeline that TT Project have got all their body parts crossed for, hoping. अच्छा would be जी the हम outcome. Not अच्छा the जी one necessarily अच्छा I was कहाँ देखना है expecting, though. After the tremendous run of form we've had from Goat, कौन सा can देखूं they यार मैं actually at least save the bacon? अच्छा ये अपना ECC है ये मीना है और ये तुर्की अभी चल रहा है ओके आफ्टर लाइफ की फाइट हो रही है Still breathing for now. Ozarks want a piece of this compound, trying to wrestle it away from good old Afterlife. Good entry point. Zixi gonna get over. आफ्टरलाइफ ऐसी OZO की फाइट हो रही है from Ozarks. कास्टिंग बस इसी की चल रही है अभी के लिए Has had some good ECC potential फाइनल shown की to us during last chance, but since then they've been somewhat किसी और की silent. कास्टिंग तो नहीं हाँ Really ऑफ ही है getting mid-tier results, especially PMGO वेस्टर्न ranked यूरोप भी games. लगा दो भाई They बस just कर don't दो have access to the main drop location. It's been snatched away by Vinicius and Pachinki. And I think that's really kind of ruining the overall gameplay strategy of this लगा tournament. सकता हूँ अगर वो लगाना तो But drop locations don't make the team. It's actually now kind of coexisting with Afterlife. Not वेस्टर्न यूरोप भी लगा दूँ अगर देखना है किसी ने another portion of the map is going to be over to the east. Actually, a few teams involved here is going to be 27 plus TGM. यार जिसने मुझे अनसब्सक्राइब करना है कर दो मैं अभी के लिए ना वो लगा रहा हूँ चैट स्लो डाउन लगा रहा हूँ सपोर्ट करो जरा Risky here as a solo player, and when you still have 15 teams alive, I would say. ओके विजन की फाइट हो रही है 27 की फाइट हो रही है ये किसके साथ है TGM के साथ है तुर्की भी स्टार्ट हो गया अब होगा मजा अब होगा फुल मजे यार कर दो अनसब्सक्राइब जिसने अनसब्सक्राइब करना है सबसे पहले मैं ऑल ओवर टाइम आउट दूंगा ना सबको सबर करो टाइम आउट इसको भी दे दिया निकलो भाई This team, when they have the right position on the edge of Put the to circle, they user, will send timeout, everyone इसको भी away दे and they'll दिया do it so damn well. Yeah, they'll hold you back at arm's length and stop यार you बीएम really पे from सेट getting करूंगा in तो वो हो leeway. जाएगा For Windy. अरे बोर्ड मेरी ब्रो आपको गलती से मेरा टाइम आउट दे दिया गया था गलती अब चुप करके मुझे मैच देखने दो अरबी कमेंट्री का मजा आता है سيتقدمون الفايت ما بين ابطال السعوديه وابطال الصحراء ليبيا ولكن هنا ليث تقدم يا ليث اما ان تكون او لا تكون सबको मैंने टाइम आउट दे दिया अब मुझे चुप करके मैच देखने दो ولكن اللاعب يحاول هنا عن طريق لايس ओ नाइस वन ओजाडो की फाइट एक नॉक दो नॉक ولكن والله انت غير عادي आफ्टर लाइफ ले जा 1v3 ओ क्यों मार दिया क्यों क्लच कर गया ये लड़का क्या क्लच कर गया यार हैवी मार गया ये वाली स्ट्रीम पे था अगर किसी ने देखा है ना नहीं तो पॉज करके देखो लड़का क्या मार गया यार पीएनजी वेस्टर्न यूरोप भी यार आप लोगों ने देखना एक है वेस्टर्न यूरोप भी लगा दो सबर करो कॉपी लिंक एड्रेस सबर करो फिर मैं बैच में सारा लगा दूंगा मैं कहां जाऊंगा تقدم يا عماد هل تكون انت البطل اللي يرد الطار ويرد براوس الاعتبار بعد VEU الى ليث واللاعب الكبير عساف اللي حصل اقصائين فريق ال7 سي اللي عاد بالميرامار تكلم ليلة امس بعد خساره باراضي يرنجل 3 مرات على التوالي كلاتش دروب يراضي بوشينكي امام فريق النيجما جالاكسي والاداء الكبير من عماد باورفول وليث يعود عن طريق اللاعب الكبير طبعا عماد فريق الاي كورد. لو تكلمني على فريق الاي كورد اتكلم على دايما ليها بصمه كبيره جدا اتكلم على بي ام ان سي العراق وفريق الاي كورد اللي حصل على 49 بوينت في بي ام ان سي العراق وكذلك ايضا كلامنا على فريق 7 تو 1 70 بوينت في اول يوم लगा दिया यार ये भी लगा दिया 69 بوينت ابطال العراق دائما يفيجوس نتكلم يعني في ये थोड़ी सी ना العراق كانت صداره لل7 تو 1 وكانت صداره لفريق الاي كورد كمركز اول وثاني 54 ठीक है ना بي ام سي العراق واي كورد ب 49 بوينت مع चलो यार अब देखो ما زالوا متصدرين
هاي 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 اللاعبين الايكون خلينا نقول مهما مع تغيير اللوجو ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? ये वॉइस कहाँ से आ रही है? في العراق موجودين هنا في بطولة PMGO ليج لانهم مستمرين بنفس الاداء الجميل جدا، صلت نقاط كثيرة جدا. نتكلم عن صدارة यही कोई لاعبين 7-1 وكذلك تواجد من لاعبين अच्छा ये الايكون बोल रहा था بنفس ठीक है المنوال وبنفس تقديم المستوى الجميل والمستوى चलो यार الجبار جدا. تواجدهم وتقديم مستوى جميل لكل الفرق ولكل اللاعبين. اليوم نتكلم انه ठीक حضور है ना وتركيز من اول الايام बॉयज फुल हैवी ويحاولون किस्म का قدر सीन चल المستطاع रहा है انه पीएमजीओ यूरोप भी مرة देख लो اخرى सारे في देख लो استمرار الصدارة. خلينا نقول استمرار صدارة तीनों ही الليج काशिंग يكون متواجدين من ضمن التوب فور وليس لا. वही एक نتكلم लगा انه يكونوا किसी في ضمن की الصدارة. ना نتكلم على सुने لاعبين यार 7-1 هم الان يحضرون معنا على الصورة किसी को नाराज नहीं करना बॉयज हेलो बॉयज हेलो 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 वापिस आ चुके हैं यार वो जरा यार दरअसल ना रोटर की तार किसी ने लगा दी थी बॉयज किसी ने तार हिला दी थी रोटर की आ गया वापस आ गया वापस आ गया वापस ट्रैक्टर ये वाला कमबैक मैच आ सकता है बॉयज ये वाला इको आ रही है इको क्यों आ रही है मैं देखता हूँ इको क्यों आ रही है ये लाइव नहीं है ये वाला मैं देखता हूँ अगर इको ज्यादा आ रही है आप लोगों को तो थोड़ा ना राउटर की तार हिल गई थी ये सारे लाइव है ना लाइव है ये भी लाइव है ये भी लाइव है अच्छा बॉयज केएचके ने 1 किल उठा लिया बॉयज अब थोड़ा सा फोकस होके सीरियस होके खेल लो और देख लो और अपना AOR के 3 किलो हो चुके हैं 2 किलो हो चुके हैं उसके ठीक है ये स्ट्रीम क्यों नहीं चल रही तुर्की की चल गई थोड़ा सा अब हो जाओ फोकस चैंपियन स्पोर्ट ORR स्पोर्ट 3 वो ठीक है ठीक है यार वार का चिकन हो सकता है ये नीचे 2 स्ट्रीम में तंग करी ऊपर स्ट्रीम में अच्छी चल रही पता नहीं क्या वॉइस जिसने जिसने PMGO मीना PMGO वेस्टर्न यूरोप PMGO तुर्की या PMGO ECCA देखने आप मेरी स्ट्रीम पर आ सकते हो चारों स्ट्रीम्स इकट्ठी चल रही हैं आवाम बैठी हुई है ठीक है ना जल्दी जल्दी आ जाओ कर दी स्टोरी सब पे नजर रख रहे हैं सब पे नजर रख रहे हैं या इधर ये साइड पे लगाता हूँ इधर करके ऐसे करके आप लोगों को ना व्यू खराब ना हो हम्म अरोड़ा का चिकन आ सकता है अरोड़ा के 6 किलो हो चुके हैं बॉयस नाइस एंड टॉप 6 आ चुकी है अरोड़ा गेमिंग बॉयस टॉप 6 आ चुकी है
अगर अरोड़ा ने ये चिकन निकाल लिया ना तो तकरीबन कह लो कि टॉप 2 तक आ सकती है। या टॉप 5 आ गए हैं अभी के लिए। केएचके का 1 किल आ चुका है बॉयज, केएचके का 1 किल आ चुका है। वैसे एक बात दोहरा दो, कौन से टूर्नामेंट में है नाम? पीएमजीओ के अंदर, पीएमजीओ मीना जो है ना, जो ये वाला जो मेरे सर के ऊपर दूसरे वाला ना, वो पीएमजीओ मीना है। 14th पे केएचके इस पर बैठी हुई है। अरोड़ा का टॉप जी गया, ओ नाइस वन, ले गया अरोड़ा वाले बॉयज। 10 किल कर चुके हैं अभी के लिए, लेकिन लोडिंग आ रही है, पता नहीं क्यों लोडिंग आ रही है। आई थिंक ज़्यादा ही आप लोगों की वजह से वो इश्यू हो रहा है, लेकिन स्टिल 10 किलो टॉप 4 आ चुकी हैं। अरोड़ा गेमिंग यहाँ पे चिकन कन्वर्ट कर सकती है। देखना ये क्या वो चिकन उनका कितने जो पोजीशंस हैं ऊपर लेके जा पाते हैं। केएचके की फाइट हो रही है नीचे। केएचके इरफान ने मास्टर के प्लेयर को नॉक किया पीएमजीओ मीना के अंदर। ओके, मास्टर इरफान ने दूसरा किल उठा लिया। यार इरफान मीना की कास्टिंग की क्यों नहीं आवाज आ रही मुझे? मीना की कास्टिंग की आवाज इसलिए नहीं आ रही बिकॉज ओके इरफान साहब के 3 किल हो गए। केएचके के 2 लोंडे फुड़क गए हैं। लास्ट प्लेयर रह गया केएचके का। ओके, मास्टर वालों को मार दिया है केएचके स्पोर्ट ने। पीएमजीओ ईसीए से यार रुको जरा यार, ईसीए से लास्ट पे चल रहा है। ईसीए देखते हैं बहन, ये बंदे ही आहू हुए हैं। चलो यार फोकस। Spraying down. Still had some pretty decent impact on the elims on this one. Lying in wait, the first bullet thrown किसका out is a चिकन आएगा? decent ओए delivery नॉक हो as गया। we see 2 players from Aurora गलत buckling जगह पे under the नॉक हुआ pressure. लड़का। D2R withstands the might of Aurora on impact and bring us down to a 2v2 v3 between these teams. This is going to be a scrappy final encounter. Yeah, this is actually why I maybe wanted a breach coming out from them. But actually, the team now closest to the center of the circle is Aurora. Main issue is you're in a very nadeable spot, right? If Aurora पे जोन अच्छा है वैसे, लेकिन MX को D2R की फाइट होगी। MX से D2R की फाइट होगी, उसमें से देखो अब थर्ड पार्टी कर सकती है। अरोड़ा ना थर्ड पार्टी कर सकती है। स्टोरी शेयर कर दो। स्टोरी शेयर कर दी है, किसकी स्टोरी शेयर करनी है? Extra bit of elevation is massive just to get full insight on where Aurora are located as a duo. Of course, Reefer's still keeping the dream alive with Doc. As you said here, Jackie, the 2v2. Aurora का मसला ये है, इन पे जोन चाहे लेट आना है, लेकिन जगह वो वैसी है, वो फुल कवर ज्यादा नहीं है। Which is very exciting. D2R MX का वो होना है और उसने निकालना है, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स सी AR चिकन निकालती है कि नहीं। D2R ने जगह बना ली है, लेकिन D2R ओपन में है। MX वाले इनको मार सकते हैं। अरोड़ा के ऊपर नेट आने लगे हैं भैंस तुम। मुझे लग रहा है ये अरोड़ा पे नेट्स करेंगे दोनों मिलके। बस जोन स्टार्ट हो गया। D2R का एक प्ले छत पे चढ़ा हुआ था। नाइस नेट, ये नेट अच्छा है MX के प्लेयर का। ये नेट बाहर कराने आएगा, उसे नॉक कर देगा रेफर्स। ओके, D2R का एक प्लेयर नॉक हुआ। ओ नाइस वन, किल मिल गया रेफर्स को। उसने एक और नॉक किया। अच्छा, MX का प्लेयर नॉक हुआ, ठीक है। MX डेड हो गया। 2v2 है, 2v2। और आई थिंक दोनों ने जोन आना है तो अरे डॉक नॉक हो गया। क्या ये 1v2 हो पाएगा? एक नॉक नहीं, अच्छा एमओ नहीं है। ओके, रीलोड gets behind cover and still fighting on this one.
charges back forward. Max, he क्या ये knows they're low, रेफ he पकड़ लिया knows they're उसने? playing for the pickup. Can he close the distance? रेफर in निकाल time? गया, Shots रेफर missing. निकाल गया, Aurora crumbling under the वो pressure. रेफर निकाल गया, Looks हैवी to हैवी clutch वन, and will क्या do लड़का just है, that. हैवी 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 Oh, the हैवी हैवी हैवी, communication between Doc and Reefus is a thing of absolute कमाल beauty. यार, If you saw लड़का for a second कमाल there, कर गया, Reefus had जीजीस, no more ammo in his main AR and ओए Doc होए in होए the होए background भाई, behind the car इतना dropped loot, gave डिस्टेंस था ammo ना to उधर Reefus रोड to से उधर reload रिच it, तक का, and thanks to that लड़का aspect of the कमाल game, कर गया, able to convert जीजीस. this chicken dinner without the help of Doc. Raffers Reefus open could the not get chat, win. guys. What beautiful synergy between those Oi, two oi, oi, players, oi, and oi. Aurora Gaming finally claiming not only a chicken dinner here, Jackie, but claiming their first chicken dinner of the grand finals. Yeah, massive elevation there for this team. Great Nice and mechanics nice. on display and brilliant resilience to close it out in the dying moments of today's games. They step up when it matters, Max. Of points in a lobby where our big point vacuums had fallen away early. So this is going to do wonders for them come the end of the day. Literally, you cannot ask for a better setup. If you're an Aurora fan in the chat right now, you should be over the moon. The fact that Go are out early, Team Project are out early, DG not quite able to convert as many limbs as they were hoping for. This is the perfect setup for the Mongolian team. But look at this, 12 bullets, goes for the spray. The fact that literally down to the last bullet, he gets the knock onto Darling, buys him so much time to go back to Doc, get the ammo, मजा reload, करा गया, make the मजा cross, करा गया. make sure he cannot go for the reset on his fallen comrade and convert this as a win. I'm telling you, every time, do not doubt Reefus. When everything else fails, बहुत प्यारा Reefus will यार. step up, and that's exactly what unfolded at the end of this match today. Yeah, big monumental plays from him individually. Great. अच्छा यार, अब ये अपने EECA रीजन को वो करते हैं, मीना लगाते हैं, मीना देखते हैं. KHK बचे हुए हैं कि नहीं बचे हुए? KHK मर गई है, 5 किल किए हैं KHK ने. EECA वैसे लगा देता हूँ, लेकिन वो छोटा कर देता हूँ. نفض غبار اليأس يا ماسكو حتى لو كنت وحيد. الله الله عليك يا ماسكو. إن مالوا أنت لا تمل وإن غابوا أنت لا تغيب. قلبك يا ولدي سيبقى آمنا مطمئنا. هذا الرجل ماسكو الذي تراهن عليه ولا تخسر رهانك أبدا. يا ماسكو عينك داري ودار السلام. नहीं, I think maybe يا ماسكو مسك الختام من بعيد. CB9 يتقدمون على فريق الايفورد. جوران سيعاني، جوران سيغادر. كيلو يتألق من بعيد. راجناروك يريد أن يحصل على تشيكن دينر. GK لكل مجتهد مقصود دائما 1v3. نصيب. والنصيب أن يملكون 10 من क्वालिटी को النقاط क्या हुआ? الإقصائية بالتأكيد. وما النصيب الآن؟ यार इनकी क्वालिटी को क्या हुआ? मीना इतना पैसा लेके भी उस तरह से नहीं. कैसनोवा क्यों नहीं खेला? मुझे नहीं आइडिया. मुझे कैसनोवा ने कहा था कि टाइसन भैया आज शायद मैं ना खेलूं, तो मुझे रीजन नहीं पता कि क्यों नहीं खेल रहा. وعنوانها بداية يوم جديد. فورويز وكليفر والأربعة من الإقصاء. مغادرة ميدو هو ذهاب عليك أنت يا تومي، ولكن حاليا نتحدث عن تواجد وعن مقذوفات، عن كلوة والتعرض. कैसनोवा ने किया साउथ एशिया में फिर भी कंपटीशन है, लेकिन अगर 14 मीना में है इजी टॉप करे. मीना में कंपटीशन है नहीं. من كليفر، من الأمل، من المتواجد، من الحاضر، من المتربص. यार रेफर ने आप बहुत अच्छा खेला है. يريد أن يأتي بذاك الانتصار ويريد أن يأتي بذاك القرار. كليفر محاصرا من كل مكان، من الخلف حصروك ومن الأمام العفاريت يسقطون عليك، والباد بوي يضرب عليك يا كليفر ويريد أن يصحح كل الأخطاء. العفاريت العائدين من هناك والمتواجدين الCB9 وأبناء المختار قرروا أن يتدخلون عليك الآن. قرروا أن يتدخلون على الGK. الCB9 برباعية كاملين، والGK على أمل كاملين، ومستيابان يعودوا كاملين. لابد أن يستمرون بالنقص العددي، لابد، ولابد أن يكونون حاضرين معنا الآن. نتكلم عن ساتان، عن النجوم، عن لاعبا وحيدا فقط، عن نجمة وحيدة فقط.
متبقية على أرض الميدان. ساتان ها أنت الآن متواجد، 5 من الإكسات تملك، والجي كي بثنائية متواجدين على أمل النيدو. هل पॉइंट टेबल दिखाओ, इसी से का पॉइंट टेबल नहीं आया, जैसे ही आता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बस. تنهي ذاك الكلام، تنهي ذاك الكلام، كانت قريبة جدا يا ساتان. تركت السي بي 9 يعود للخلف ولا يتقدم نحو الأمام. 10 من نقاط الإقصاء يملكون، وزون ما زال حائرا بأمره من هناك. هل يميل لمصلحة العفاريت أم يكون لمصلحة نجم पॉइंट टेबल नहीं अभी दिखा रहे यार इधर. पॉइंट टेबल दिखाओ, इसे अभी नहीं. पॉइंट टेबल ऐसे ही रहेगा. कौन सा पॉइंट टेबल? टच में ऐसी की टीम नहीं क्वालिफाई फास्ट ना, ऐसी ऐसी टीम नहीं की. हाँ शायद المركبة ويبحث عن عملية فلانك ليكشف موقعك أنت يا ساتان. الموقع قد يكون مكشوف. PB9 का कमबैक आ गया बॉयज. موقعك مكشوفا يا باد بوي. على تواجد باد بوي حاليا نتكلم عن حضور وعن بداية تكون جميلة جدا. 10 من نقاط الإقصاء للاعبين السي بي 9. عودة جميلة، انطلاقة جميلة، وتقديم مستوى جميل إلى حد هذه اللحظة من أبناء ليبيا ومن أبناء المختار. سي بي 9 ثلاثية، جي كي ثنائية، نجمة جالاكسي بلعب وحيد. बस जो भी स्ट्रीम पर न्यू आ रहे हैं स्ट्रीम को प्लीज लाइक कर दें. वी आर सो क्लोज ولكن टू الأفضلية 3000 और 20,000 सब्सक्राइबर्स. مصلحة لاعبين السي. أكيد السي بي 9 والكثرة دائما تغلب الشجاعة دائما وأبدا، ولكن يا ساتان لا يوجد مستحيل يا ولدي في قاموسك. تقدم टसन क्या कोई टीम अपनी रीजन चेंज कर सकती है? अगर किसी टीम ने अपना रीजन चेंज करना है तो उसे उस कंट्री में जाना पड़ेगा, जाके आप चेंज कर सकते हो. लाइक अगर इंडिया वाले ग्लोबल के साथ खेलना चाहते हो ना, इंडिया वालों को उस कंट्री जाके खेलना पड़ेगा, समझ रहे हो? फिर वो ग्लोबल खेल सकते हैं. لأبناء ليبيا وطبعا اللاعب الكبير ساتان اللي يبقى وحيد، ومن أجل الأمان ومن أجل الإطمئنان ومن أجل العودة بهم يا ساتان. أعلم بأنها صعبة ولكن ليست مستحيل على لاعب مثل اسمك يا ساتان. أيضا نتكلم على هدوء فريق جي كي. كيفن باد بوي باثنين يتقدمون هنا، ولكن الأمور ستكون صعبة. ساتان ينتظر الدخول فريق السي بي 9 على جي كي لأن يكون هو ليلملم كل الإقصاءات. أعلم بأنها صعبة ولكن ليست مستحيلة. ساتان هل أنت جاهز؟ هل أنت مستعد يا ولدي؟ هل أنت مستعد يا ولدي؟ هنا نسر من نسور قسيون. ساتان من أبطال السعودية جي كي ومن أبناء وأحفاد عمر المختار. بدأت الأمور تصعب. 6 لاعبين، 3 فرق، والمرحلة अच्छा भाई PMGO साथ ही टीम कब ट्रैवल करी? 11th को ब्रो, 11th को. سيكون أفضل واحد. बहुत अच्छा मैच निकाला. कितने टोटल पॉइंट है इसके ओआर के? كلام انها مهمة جدا والكل يعلم ان الكل قاعد حتى ولو 4 स्ट्रीम नहीं थी, 4 ही स्ट्रीम थी अभी के लिए. ये PMGO अब एंड हो गया तो इसलिए हम दूसरे पे शिफ्ट हो गए हैं. حضورهم كذلك في هذه المناطق. इसके बाद हम तुर्की पे शिफ्ट हो जाएंगे. يتعاملون مع هذه المناطق ومع هذا المكان. فخلينا نتكلم عن تواجد لاعبين السي بي 9. كان عندهم معلومة كاملة بأن ساتان في لاعب وحيد लेकिन आज रश पे गए. हाँ कैसे नोवा नहीं खेल रहा, बाकी टीम खेल रही है. عملية تأكيد القرار وعملية تواجدهم. فخلينا نشوف ونستمتع حاليا. मैं 4 स्ट्रीम यार आपने मिस कर दिया ब्रो, आपने बहुत मिस कर مغادرة दिया. ساتان سجلت وبضربات ساتان أكدت، ويبقى الكلام ما بين الباد بوي ما بين لاعبين السي بي 9 المتواجدين. الله والسبريات يا باد بوي. وصلت بالدرج الأول. نايس ون यार, ओवर रैंकिंग देखो. باد بوي يعود على تأكيد القرار، ولكن كيلو الآن أتى بالانتصار وأكد وينر وتشيكين دينار أول يكون من نصيب لاعبين السي بي 9 ويكون من نصيب أبناء المختار. أي بداية جميلة وهي انطلاقة جميلة قاعد تكون متواجدة معنا. انطلاقة بيوم ثاني جميل للاعبين السي بي 9. بالأمس كنا نتساءل ماسكيدو متى يرجع لاعبين ذات الرمال، متى يعود لاعبين السي بي 9 اللي كانوا أبطال لنسختين على التوالي. أتوقع أن الجواب جاء خلاص، الجواب وصل. صحيح. ثاني الأيام هي عودة لاعبين السي بي 9. أبناء ليبيا قالوا لك من وسط ليبيا هل باتريس، ويقول لك هل يا الأولاد. فقدر فريق السي بي 9 يحصل تشيكن دينر في اليوم الأول. كنا نتكلم على فريق الفورويز اللي محصل في البي ام ان سي الأردن على 271 نقطة. قدر ليلة أمس يحصل على تشيكن دينر ب 23 بوينت. MVP कौन होगा? MVP यार बड़ा अच्छा कमबैक करेगी यार लास्ट मैच तक. مستحقة. جي يا الأولاد. هل باتريس وهارد لك. ओरा का ओरा तो है भाई, सीधी बात है. 2 باد بوي
ولكن الاستوديو تحليلي جاهز، فنترككم مع ماو وكودي وغازي. عودة وانتفاضة ليبية في هذه البدايات من ثاني أيامنا في الدوري. شكرا ماسكد وشكرا بيجوس، يعطيكم العافية على تغطيتكم للحدث في الجولة الماضية. وجولة الراوند اللي دائما ما تكون فيها مفاجآت وتكون فيها जो जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहे हैं प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दें, तब तक आपका भाई ना वो रैंकिंग बना ले। بشكل عام كودي रेफर्स के कितने हैं? راوند امس شلون شفتها؟ ठीक है مبدئيا الاقصاء. चलो यार बॉयज, ये स्ट्रीम अब एंड हो जाएगी। अब हमारी तुर्की की स्ट्रीम आ जाएगी ऊपर, ये तुर्की को हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है ना। لعبوا عنا بالامس وابرزهم اكيد كان اجين لقطه مهمه جدا بيخرج فيها على فريق الجي كي اللي بتحس نوعا ما فرقت بالتايم لاين. अच्छा ये अब वो तो चला गया था, हम कर लेंगे तुर्की की واستحوذ عليها فريق السي بي 9 اللي عوده طبعا جدا حميده بالنسبه لهم على तुर्की की लगा दिया, तुर्की की rahat galibiyet alır. Eğer Ulf'a लगा ली, giderse. तुर्की लगा लिया। Çünkü Kua'da şimdi Az sayı, az sayı olduğu için öyle söylüyorum. Bakalım, heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1 dakika sonra artık iki takım alan dışında kalmış olacak. Yusuf लगा दिया तुर्की लगा दिया। Noktada. Hatta skor da alındı. Garantiyi de aldı. Tepede 2 kaldı şimdi kara oyuncuları. CEO ve Real ikilisi. यार मैं रिजल्ट्स बना लूं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके। Atışları görüyoruz. Aşağı tarafa doğru iniyor şu anda kara oyuncuları. Real arkada kaldı. CEO ön bölüme doğru gelirken canı bir ayla az kaldı. Atışlar sürüyor. Paul Real'ı düşürdü. CEO tek. Şimdi Black oyuncularının yeni hedefi Kua kadrosu. Yani orada yapamadılar o hamleyi. Yapamadılar. Şimdi Ulf rahatlayınca ön plana doğru kendilerini atmaya başardı. Yani oyun sonu bence Black Ulf arasında olacak gibi duruyor. Gelen bir nade sonucunda, Paul'dan gelen bu nade sonucunda Kara Esports 4. olarak haritadan ayrılıyor. Oyun sonunda Black Esports'un ciddi bir oyuncu avantajı var. 4 oyuncular alan içerisindeler. Ulf da girdi alana. Kua oyuncuları da alanda. Bu alan belirleyici olacak. Rolex. Paul yerde kaldı bu arada Rolex'in atışlarıyla beraber. Eğer alanı doğuya doğru atarsa bu sefer dengelenir. Skyface yerde kaldı. और मैं रिजल्ट्स बना रहा हूं अभी के लिए। Oyun sonunda çok agresif açtılar oyunu. आपको क्या लगता है 41 साइड डोमिनेशन देगी? मुश्किल है यार ब्रो, इतना इजी नहीं होगा। Devam ediyor arka tarafta Svesh. Ulf oyuncularına bakıyor. Henüz yerden Alan kaldı. aa ULF का comeback है, İki ओके। takım yine alan içerisinde değil. Black Esports günün ilk mücadelesi. Rondo haritasında galibiyete en yakın takım. Yani şu an hem alanı ortaladı. Herhangi bir yere hard shift atmadı. Bu yüzden birazcık şu anda avantaj Black'te gibi gözüküyor. Ama bakalım, göreceğiz. Eren ön tarafına doğru bir nade kullandı Rolex. Şimdi de Svent'i yakaladı. Arka taraftaki oyuncunun Paul'un da canı çok az. Ve Black Esports, Kua Esports'u bitirmeyi başardı. 4'e 3 bir oyun sonu bizleri bekliyor. Black Esports'ta 6, Ulf'ta 8 skor puanı var. Ve 8. güvenli alan kapanmaya başlamak üzere. 1 dakika boyunca 8. alan kapanacak. Ardından 10 saniyelik bekleme süresi ve 9. alana doğru ilerleyeceğiz. Rondo haritasında günün açılış mücadelesinde alt sıralarda, orta sıralarda bulunan iki takım güne başlamak için galibiyeti almak istiyorlar. Bahsettiğimiz gibi oyuncu ve pozisyon avantajı Black Esports'ta. Ön bölüme doğru yattı Ulf oyuncuları şimdi Catch en öndeki isim. C1 को ऐसे यार डे बहुत बुरा गया यार। Eren eğer bu nade'lerle kilidi açarsa Ulf için Oyunu açtılar ama bu açma bir işe yaramayacak. 9. alan geliyor. Oradan o arabayla dönmeye çalışırken problem yaşayabilirler. Bileğin o güneye açışı... अस्सलाम वालेकुम, कंपैरिजन कोई कंपैरिजन नहीं यार। Eren'in yeleği yok bu arada. 6 tane nade'i var. Şu anda kameralarımız Eren'de Yusuf Rolex ikilisi birbirine yakın. Kuzeyde Maniac ve Svesh'i görüyoruz. Geriye geçtiler şu an. Bir tık daha iyi bir pozisyona geçtiler ama hani bilmiyorum ne yapacaklar. Son 10 saniye. Son 10 saniye 9. alan. Bütün açılardan oyuncuları ittirmeye başlayacak. Ön bölüme doğru yine Ulf Esports'tan 2 tane nade kullanımı gördük. Orada çukuru oluşturdular. Eren alan dışarısında kalacak. Ayağa kalkmak zorunda. Yusuf'e doğru bakıyor. Kayanın arkasına attı kendisini. Eren'in pozisyonundan haberdar şu an için Black Esports. Yusuf'e doğru Eren nade'ini gönderdi. Bakalım isabet gelecek mi? Yakın nade'ler var. Bir nade daha gönderecek Eren. Pişirmeye devam ediyor. Henüz isabeti bulamadı. 9. alan kapanmaya başladı değerli izleyenler. Eren kilidi açmaya çalışıyor.
Eren kapıyı aralamaya çalışıyor. Yusuf'e doğru gelen 3 nade'de de isabeti bulamadı. Bir kez daha açığa çıkacak şimdi. Manyak Eren'i düşürdü arka tarafta. Keç'in de canı çok az. Yusuf ön bölüme doğru koşuya başladı. बॉस Arka रिजल्ट tarafta बना iki तुर्की isim कल var. यस तुर्की Scarface ve इसी से Keç. सबका कल İkisi लास्ट de है ब्रो yakalanıyor. Günün ilk ICC mücadelesinde results son şans aşamasında डेट şov yaparak finallere çıkan Black Esports günün कल सभी ilk का haritasını रिजल्ट है kazanmayı सभी का başarıyor. Valla yani ilk attıkları rotasyonla beraber zaten alan hep içeride tuttu orayı. Çok rahat, hiçbir şey भाई harcamadılar. थोड़ा सा Oyun sonuna कोऑपरेट करो kaldılar, आपका भाई galibiyet रिजल्ट aldılar. बना रहा Analiz yazılmış. Hızlıca gidelim. Hızlıca gidelim, analiz masasındayız. Scott'cığım öncelikle başka bir şeyden, PUBG Mobile'dan bağımsız bir şeyden bahsetmek istiyorum. Nedir? Sencer'in bu şıklık ne ya? Son Sencer finaller açık özel krem renk ceketiyle gelmiş bugün. finaller özel kombinleri bunlar. Hmm. Klasiktir Sencer'imi. Finallere çok şık gelir. Son enerjilerini finalde yakar. Gayet de şıklar ikisi birden. Güzel. Güzel İkisi bir birden. anlatımdalar şu İkisi anda. birden çok şık ama Sencer ayrı bir parantez açmak istedim yani Doğru, açıkçası. doğru. Ona bir değinelim. Ve maçtan da bahsedelim. Black Esports galibiyete ulaşmayı başardı. Black नहीं alt नहीं sıralardaydı. Öncelikle onu da bir hatırlamak gerekiyor. Evet, gün başında dedik mesela Hı hı. çok genç, dinamik bir kadro. Hani daha iyilerini, daha yukarıları hak ediyor diye. Şu anda beni yani yalancı çıkarmadıkları için de çok teşekkür ediyorum onlara. Ulfi Sports demiştim ilk tahminime. Zaten yani Rondo'yu çok iyi oynayan bir takım. Ve oyun sonuna kadar gelmeyi başardılar. Onları da tebrik edelim. Onlar da bir yükseliş içerisindeler. Üst sıralarda bazı yaprak dökümleri vardı. Yok değil. Mesela S2G Sports bunlardan bir tanesi. Sadece 3 puanla karşılaşmaya veda ettiler. Ki Selibon'a attıkları kafa hani hiç istedikleri noktaya doğru gitmemişti hani oyunun başında. Evet. Üst sırada bazı şeyler değişecek gibi duruyor. Alt sıralardan üst sıralara yükselişler devam वो जो भी gibi स्ट्रीम पर नहीं duruyor. आया स्ट्रीम को Valla लाइक कर bugün दो ben gayet keyiflendim. Neden keyiflendim? Puan durumu ne kadar yakın olursa son Tabii. karşılaşmalarda Tabii, tabii, yani tabii. heyecan o kadar artacak. Benim isteğim de o yönde. Biz normalde hani hep görüyoruz ya ikinci günün sonunda az çok o slot alacak 3-5 takım belli oluyor. Hı hı. Hani kim PMGO çıkabilir, potansiyel EECA kim yaklaşabilir अब vesaire बस diye. मैं Şu MVP anda बना रहा alt हूँ फिर मैं sıraların आप da लोगों işin की चैट içerisine पढ़ता dahil हूँ वेट olmasıyla करो beraber ki önümüzdeki karşılaşmalarda da elbet göreceğiz diye düşünüyorum. Böyle yani 5 koltuk var ama biz normalde beklentimiz 7 takımlık bir mücadele, 8 takımlık en fazla olur diye düşünüyorduk. Belki 9'a 10'a kadar gidebilir. Tek bir karşılaşmada değişebilecek puan durumlarıyla beraber. Bu şekilde olması daha keyifli bence. Gidecek. Bence gidecek. Yani o kafalardaki 5, ilk 5 olmayacak gibi hissediyorum ben. Hele ki bu şekilde devam ederse. Ulfi Sports ikinci oldu. Onları da tebrik ederim. Onlar aslında böyle 6. 7. alana girerken kendilerini हाँ birazcık zor bir durumda bulmuşlardı. Bayağı açık bir yerde. Evet. तुर्की वाले Etraflarında ऑनलाइन हो रहे हैं arabalar, ब्रो sisler तुर्की वाले vesaire. ऑनलाइन हो रहे हैं 17 Yani açıkta böyle kendilerince bir siper वालेकुम kurmuşlardı ama अस्सलाम oradan ब्रो çıkıp oyun सबको जो sonuna ve जो भी sonuçları आ रहे हैं almayı मुझे 2 başardılar. मिनट Yani दो आप özellikle लोग o hani yükseltiden nade yedikleri yer vardı ya Evet, चौदह evet, senin evet. नॉक bahsettiğin yer. Ya oradan zaten saat çıkmış olmaları डैमेज falan büyük olaydı. 31 Ve işin sonunda da dediğin gibi 66 minimum 6 sıralama puanını 21 garantilemek bile 41 işler bu kadar yolunda gitmiyorken Hı hı. onlar adına. Şimdi yolunda gitmiyor derken ya onların sırasında başka bir takım olsa deriz भाई ki ऐड से çok कोई iyi पैसा puan नहीं kaçırdı मिलता vesaire. Ama konu Regun Kara Esports, Ulfi Sports, Kara Esports gibi takımlar olduğunda onların ortalamasının altında बस kaldığı मैं için पोस्टिंग bunlar कर दूं söyleniyor. Kesinlikle फिर yanlış आप लोगों olmasın. से Zaten गप्पे लगाते bizi हैं tanıyanlar, değerli izleyenler bilecektir. Ben o yüzden bu yorumlarımı yapıyorum. Çünkü लेट हो गया potansiyelleri मैं çok बहुत daha लेट हो yukarıda. गया Yani zaten biliyoruz potansiyellerini konuşmaya gerek yok. Son dünya ikincisi bu takım. Hani günün sonunda baktığımızda da yukarıları her zaman hedefleyeceklerdir. Yukarılara tırmanacaklardır. İlk karşılaşma belki de bu fitili alevleyen Evet. karşılaşma olabilir. Belki galibiyet alınsa onlar tarafında daha farklı şeyler konuşabilirdik ama işin sonunda yine güzel geçirilmiş bir karşılaşma var. Şimdi Black Esports tarafında da konuşulması gereken nokta bence şu. Onu da bir ekleyip sözü sana o şekilde devredeceğim. Şimdi yaşları çok genç. Aynı zamanda hani hem oyunu yönetmeye çalışıyorlar hem de kendilerini yönetmeye çalışıyorlar. Çünkü bu zamana kadar bu takımın bütün parçaları görev adamı oldu kendi takımlarında. Bu zamana kadar hep öyleydi. Hı hı. Hani genç yetenek olarak bütün isimler çıktılar ama günün sonunda baktığımızda görev adamı olarak çıktılar ve görevleri de vurmaktı. Şimdi bunların hepsini bütün bu oyuncuları bir araya topladığımızda hani günün sonunda भाई ओवरऑल रैंकिंग देख सकते हो आप सारे कि एच के स्पोर्ट कहाँ पे है 7 पे है 45 पॉइंट के साथ
यार बड़ा काम करना पड़ता है यार। पीएमपीएल अब कहीं भी नहीं हो रहा ब्रो। पीएमपीएल के बाद पीएमजी हो गया अब। मीना से जाएंगी टॉप 4 टीम्स ब्रो। मीना से टॉप 4 जाएंगे। kafadaki soru işareti في الفايت الاخير ان هو في بعض الفايتات انت ما بتخشش تبش عليها على طول، لا انت بتمسك عليهم وتصبر، تستنى ان البلو زون بس تحركهم وانت واخد المساحه، بتهاجم المساحه كويس، وده اللي شفته من 7 انت 9 مع فكره ان تستغر وتنتظر الزون، لان امس الايكورد 7 تو 1 وشاركنا فيها كودي كان كثير يعمل برشر في حال انه هو استحوذ على الزون معاه، عمل كنترول على النص، تلقاه يسوي برشر ياخذ الطرف الثاني ويخلي التيمات. انت اسلوبك اكثر ارتكاز، تلعب على المضمون بالضبط 100%. لو التركيز، لو التوزيع بتاعي صح زي ما انا شايف كده واخد المساحه بتاعتي صح، مستحيل ان هم هياخدوا ثغره او يبوش عليها بطريقه واحده لو انا تمركزي صح كفريق. انما لو في بعض الخلل، ما فيش فيجن مترابطه بيننا وبين بعض، اظن ساعتها الى حد ما بس يعني تفوقوا بالسبلت نوعا ما، يعني كانوا موزعين المهمات بينهم صح، ما حدا غلط، فطلع عنا بالنهايه حتى الفايت الاخير نوعا ما سهل، يعني وصلوها لمرحله انه يكون سهل، وهي بتحسب لهم لانه انت كمان بتحكي عن فريق بالنهايه امام خبرات كبيره عم بيطلع بهذا الشكل. هاي الدفعه المعنويه برايي اللي اجت للسي بي بالتشيكن دينر هي اهم شيء، يعني اهم من النقاط نفسها. ممكن اليوم يتاثر عليه، نشوفه بشكل مميز برينجل، يظهر بشكل او باخر بخريطه مثل ميرامار. هذا انا بتوقع المهم للسي بي، او هذا الكنز اللي ظهر عنا في المباراه، غير ناهيك على التشيكن دينر والنقاط اللي حصلوها طبعا. ممتاز. خلاص ما عندنا شيء ممكن نضيفه على الترسليتر، لكن باخذ من كلامك واحنا داخلين في رانجل، سواء سي بي 9 ولا الفرق الاخرى، فايت النجمه جالكسي 7 سي، شنو التصور؟ شنو التصور في الجوله القادمه؟ يعني اكبر خسران اكيد السي 9، 7 سي عفوا. 7 سي امبارح اول ما خلص من يعني طلعنا من ايرينجل جماعه اخذوا تشيكن، فهل يعني مضطرين يفرطوا اكثر بنقاط؟ هل ممكن يخوضوا بهذه التجربه اكثر؟ انا برايي انه لا. थोड़ी यार मैं हो गया हूँ फ्री, हो गया हर जगह से फ्री हो गया हूँ। मीना लीग स्टेज चल रहा है या फाइनल लीग स्टेज चल रहा है, और इसमें से 16 फाइनल्स में जानी है, लाइक 16 टीमें 16 फाइनल्स में जानी है। बेसिकली जो ये 16 टीमें हैं ना, जो ये मैचेस खेलेंगी उनके बेसिस पे उनको वो पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स की बेसिस में वो आगे जाएंगे। वैसे भी लोग कहते हैं टचिंग चैनल पर होने तो फटे जो लोग कहते हैं ना उनका मुंह तोड़ो जाके। बस वैसे ये इतना इन्फ्लुएंस इंडिया की फ्री स्लॉट, यार ये चीज़ नहीं है। देखो ना कितने सालों से इंडिया को स्लॉट भी नहीं मिल रहा था, ऐसे तो हमें भी फ्री स्लॉट मिलता रहा, बस इस साल नहीं मिल रहा। हमें भी लाइक पीएमजीसी का फ्री स्लॉट मिलता रहा था, लता बात है पीएमडब्ल्यूसी का नहीं, लेकिन पीएम जो जीसी वाला था वो तो हर साल हमें मिल रहा था। तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, छोड़ो वो अपने वो पबजी वाले जाने, हम अपना देखते हैं। वो हम वैसे भी हम ये नहीं कह सकते अनफेयर है फेयर है, क्योंकि जब डिसीजन वो टेंसेंट वालों ने लेना, लाइक वो चाइना लोगों ने लेना, तो उस पर हम इतना नहीं कुछ कह सकते। हाँ ये अपर एडवांटेज होगा, उनको डायरेक्ट स्लॉट मिलेगी, हमें 2-3 रीजन से होकर जाना पड़ेगा, तो कोई ना कर लेंगे हम इंशाल्लाह। mücadelesi devam edecek gibi, çünkü अच्छा जी क्या चल रही रैंकिंग, आईडीए टॉप पे जा रही, क्या बात है। FUT हैश2 पे, हैश3 पे, SLB, हैश4 पे फॉज, S2G नीचे आ चुकी हुई है यार। ये रैंकिंग वो क्या हो गया REG को, क्या ही हो गया, devam ediyor, daha doğrusu puanları eşitti. 2 puana çıkmış क्या oldu. ही हो गया। Diğer tarafta değişenler var.
Ulfi Esports टीम sıra पेंडिंग कैसे yükseltti. Şu क्वालिफाई anda है वो 12. sırada. पीएमपी Black इंडोनेशिया से biraz हुई है ना abartmışız. Black 15'ten 11'e gelmiş. Ya bir şey değil Aşırı mi? yukarı भाई çıkmamış एनसी ama की टीम yine कब de अनाउंस bir yere हो रही है gelmiş. Çünkü कल artık अनाउंसमेंट हो रही है ब्रो üstleriyle aralarındaki maç farkını 1-1,5'a Evet, düşürmüş evet. durumdalar. O çok önemliydi. Ulfi Sports tarafı önündeki rakipleriyle 45, 44, 42 gidiyoruz ama üst tarafta 47 ve 49. sırada baremin içerisinde olan takımlar var. Tek bir maçta skorlarla geçilebilecek farklar bunlar. Şimdi artık işin en civcivli noktasına gidiyoruz. Nedir bu? Erengeller. Evet. Burayı iyi oynamak zorundasın. Erengel'de iyi ECCA olan full bu कर belli दो başlı ECCA takımlar full var कर zaten दो ki bunların büyük bir çoğunluğu ECCA तो खत्म हो गया ब्रो ikinci sırada. ECCA Yani खत्म हो गया sıraları yakın ama hani genel bazda baktığımızda बीएमपीएस देखते हो यार बीएमपीएस Esports ve देखता Kara. Bu इन takımlar सेंस ऐसे arka नहीं वैसे çok iyi देखता हूँ durumdalar. स्ट्रीम Böyle पे नहीं 6, देखता 7, मैं 8 gibiler değil Evet mi? 6, 7, 8. स्ट्राइक sıradalar दे tam देंगे olarak इधर ve şu anda yukarıdan kimi aşağı çeksek पीएमजे तुर्की का लैन हो ही नहीं रहा ब्रो önemli olan लैन ही nokta वो bakın ऑनलाइन इवेंट हो रहा है S2G Selibon yukarılara ब्रो टेक hamle ये çekti. टेक्निकल Sırada altıncı 43 ब्रो takımlar आप 6, सिंपली 7, अगर 8, आपने 9, 10 इन्फो yukarılara लेनी है कितनी tırmanabilecek. स्लॉट्स है Ya o पीएमजे मेन takımlardan bir इवेंट की tanesinin आपने सिंपली मेरे özellikle इंस्टाग्राम पे hızlı जाना hızlı diğer प्रोफाइल पे bazda जाना daha ये az सबसे sayılarda टॉप पर daha ये az पोस्ट gördüğümüz, पिन daha हुई sık है gördüğümüz ओहो ये takımlar पोस्ट पिन हुई yukarılara है ये पोस्ट के ऊपर क्लिक करना tutabilmesini है ये şahsen आपको çok स्केड्यूल isterim. नजर आ जाएगा Onların böyle ये आपको başarısı सारे olabilir. स्लॉट्स नजर आ Belki जाएगी कौन कौन से globalde रीजन की gelebilir क्या क्या स्लॉट है अब जाके diyebiliriz वो ve मुझे biz de फॉलो भी कर Türkiye'nin लेना yani वहाँ पे yeni पाकिस्तान की takımlar या yapınca कल herkes çok रिवील होनी है heyecanlanıyor बाजवा böyle. ब्रो कल O yüzden 3 बजे sen de करीब çekirge diye bahsetmiştin Fast Esports'tan. रेफर Bakalım डॉक birkaç मोमेंट kere daha sıçrayabilecek mi ben रेफर डॉक merakla मजे का था bekliyorum. यार Abi zaten şov yaptılar be. Evet. Yani çekirge şimdi biri sıçradı Campus Championship şampiyonu olarak. Aha. İkiyi sıçradı PMNC finallerinden buraya gelerek. Üçü sıçradı PMGO bölgesel finallerinde büyük finallere kalarak. Çekirge 3'ü sıçradı. Hani artık 4 olur mu, şova gider mi, rekoru kırar mı bilmiyorum. Ama hani şunu da söylemek lazım. Evet Campus Championship'teki diğer takımlar gibi tecrübesiz oyunculardan oluşmuyorlardı. Bütün parçaları gayet tecrübeli. Yıllarca yerel ligimizde oynamış hatta dokunma dediğimiz oyuncu dünya şampiyonası finali görmüş oyuncu. Evet, evet. Yani Fenerbahçe'deyken. Hani bunları da söylemek lazım ama işin sonuna baktığımızda daha mix bir kadro. Neden? Çünkü yıl başında başladıkları kadrolardan farklı kadroyla yola devam ettiler. Yani işler yolunda gitmedi ve dediler ki önümüzde bir kampüs turnuvası var. Hı hı. İşte kampüs turnuvasında kurallar ortadan kaldırıldı. Yani kurallardan kastım her üniversiteden öğrenci farklı farklı üniversitelerden bir araya gelip takım kurabiliyorlardı. Dediler ki biz bir araya gelelim, takımımızı kuralım. Buradan hemen PMNC finallerine gidebilme fırsatımız var. Ama diğer takımlara nazaran daha yeni kurulmuş bir takım. Doğru. Buraya gelebildi mi? Geldi. İşin sonunda mix bir kadro, daha rollerin bile belki de tam olarak oturmadığı o dönemlerde kadro şu anda finallere geldi ve top 4 zorluyor, top 5 zorluyor. Ya söyleyecek bir şey yok. Yani X-Viper için diyorum ya, hani buraya kadar gelmek bile onlar için başarıydı. Hı hı. Bu kadroda için de aynısı geçerli. Buraya kadar gelmek bile bir başarıyken top 4, top 5 zorlamaları ayakta alkışlanacak bir performans ama aması var. Tek bir günlük performansla olmaz. Doğru. Her Devamının gün, gelmesi her lazım. gün devamının gelmesi lazım. Bundan sonra devamı gelmezse onları eleştirir miyim? Tabii ki eleştirmem. Zaten dediğim gibi onlar yapacaklarını yaptılar. Ama sonrası için, büyük şov için stabil bir performans lazım. Bakalım şu ana kadar oldukça iyi gidiyorlar ama hep diyoruz bu işin yarısı Erangel ve Erangeller'de birazdan başlıyor. Regnum Karya, Ulf, Kara dedik. Bunu Bu söylerken üçünden- bir araya girebilir miyim? Hocam Tabii. eğer maça geçmemize vakit varsa genel puan tablosu verebilir misin? Biz oradan konuşalım, daha mantıklı olur. Evet. Hemen genel puan tablosu eğer maça geçmiyorsak gelsin. Onun üzerinden şöyle bir analiz edelim. Kimlerin neye ihtiyacı var? Nasıl bir karşılaşmaya ihtiyacı var? Gibi şeyleri konuşabiliriz. Nedir acaba durumumuz? Neyse onu da öğreniriz. Ben şeyi soracaktım sana. Şimdilik kendine ilk 5'te yer bulamayan Ulf, Regnum Karya ve Kara üçlüsünden hangisinin ilk 5'te olma ihtimalini diğerlerine kıyasla daha yüksek görüyorsun diye soracaktım. Ulf. Yani hem güne daha iyi başladılar Hı hı. hem de genel olarak hani karakteristik özelliklerinde bu var. Hani güne iyi başladıklarında onlar için özellikle rondodan sonra Erengeller de gayet iyi geçebiliyor. Sadece alan Sosnovka'ya atmazsa. Sosnovka'da çok sınıfta kaldılar. Hı hı. Onu biraz kenara ayırıyorum. Ama onun dışındaki işte kuzey alanları, işte ortalı alanlar, patates çevresi, yine batı tarafları fena oynamıyorlar. Ben biraz daha onları önde görürüm. Hatta aslında ikinci sıraya şu anda
Yani Kara ile Regnum Kara Esports arasında अभी तक नहीं आइडिया यार कल आ जाएगी कल 3 बजे करीब ama şu anda bir problem seziyorum nedense. Hiç böyle istediği gibi rahat oynayamıyor. Hiç istediği gibi जब तक के böyle इतने rahat अच्छे hissedemiyor. भाई आरसीजी अलग क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छी टीम्स हैं इसलिए मीना स्टार्ट हो गया ओके मीना भी शिफ्ट हो जाते हैं ब्रो भाई मीना स्टार्ट हो चुका है سؤالي هل الزون تعشق أراضي तुर्किया लैंड क्यों नहीं हो रहा नो आइडिया ब्रो उनका ऑनलाइन इवेंट हो रहा है بوتيتو هيل ولكن الزون تحب جاتك اليوم وفيري مرسك وأيضا نتكلم على فيري بير فبالتوفيق لكم तो جميعا जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दें بهذه الجولة أم لا السؤال لاعبين ال7 سي والفايت اللي دائما شاهدناه ما بين بمناطق بوش 7 سي ولاعبين النجمة قلب اليوم قاعدين نتكلم انه 7 سي غير هذا النزول وذهب وراح معنا الى وين؟ الى مناطق بريموسك نزول جميل تغيير نزول جميل جدا قاعد يكون متوايز معنا لانه بالامس لما نجي نرجع كذا بالذكريات مسكيت بالامس لاعبين ال7 سي فايتات الهوت روبز مع نجمة جالكسي भाई मीना लगा दिया वालेकुम अस्सलाम वेलकम टू द स्ट्रीम जो भी आ रहे हैं بصورة جميلة جدا قدموها في ميرامار في اول ظهور بالتاكيد اكدوا الوينر وينر ولد شيكن دينر وعودة بميرامار الأخيرة وكانوا متواجدين معنا من ضمن التوب 5 الآن قاعدين نتكلم أن النجوم متواجدين بوجهين لحالهم योर ओपिनियन ऑन एपेक्स गेमिंग माय ओपिनियन ऑन एपेक्स गेमिंग माशाल्लाह से अच्छी टीम है और बस यही है इनको टाइम लगेगा अगर उनके प्लेयर्स चेंज नहीं होते मिनिमम 6-8 महीने उसके बाद वो टीम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है أكبر حصيلة نقاط إلى حد هذه اللحظة 27 ओके छोड़ो सेटिस्फाई अब ब्रो وبالتأكيد تواجدهم من هناك मीना वाले भी इतने पैसे ले रहे हैं इनका रीजन में इससे बड़ी और कोई नहीं ऑडियंस है इसमें बड़ी यार क्यों नहीं मीना में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है بمناطق الجورج بول عمور मसला ये है मीना वाला पैसा इन्वेस्ट कर रहे पबजी मोबाइल पे वो बिजनेस कर रहे हैं मीना वाले ना पबजी मोबाइल के साथ के भैया आप लोग पैसा लगाओगे तो हम आपके लाइक बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह जैसे EWC NC वगैरह हो रहे हैं दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं वो पैसा भी मीना वाले तब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या जितने भी अरबी हैं अगर उनके रीजन में पबजी मोबाइल उस तरह से जा रही नहीं तो वो भाई पबजी मोबाइल को पड़ा मारेंगे सिंपली दूसरी गेम में पैसा लगाएंगे उनको ई स्पोर्ट्स से इतना वो लगाओ नहीं जितना उनको पैसे से लाइक मेनली इंसान का मोटिव यही है ना पैसा कमाना चाहे वो गेम खेल रहा है एज अ प्लेयर कमा रहा है चाहे मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर कमा रहा हूँ चाहे आपका बिजनेस है कुछ भी है मेन मोटिव तो पैसा है ना अरबी भी यही कर रहे हैं लेकिन अरबी को पता है एक्चुअल में स्पोर्ट से पैसा बनाना कैसे ऐसे थोड़ी उन्होंने भाई किदिया सिटी पूरी बना दी है EWC में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सारा कुछ तो उनको कुछ तो इतनी बड़ी मार्केट है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो ये सीन है أكيد مشاهدينا الكرام من كل ريجن عربي الجمهور العربي الكبير पबजी लालची यार पबजी लालची की बात ही नहीं है लालच की बात ही नहीं है सऊदी अरेबिया में ना अगर कोई टीम या कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा ना भाई पड़ा मारो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो दिल लगी हमने ही दिल लगाई हुई है पाकिस्तान में कि हमारा ये 40 है हमारी ये उधर नहीं उधर कोई नहीं भाई उनको बिजनेस बनाना एक प्लेयर नहीं अच्छा भाई पड़ा मारो दूसरा पूरा रोस्टर उठा के दूसरा पैसा लगा के बड़ा रोस्टर उठा के ले आओ ट्रॉफी उठाओ पैसा डबल करो रोस्टर को खैर बात करो उधर नहीं देखा नहीं एनजीएस के कितने रोस्टर चेंज होते रहते हैं टिश्यू माई के कितने रोस्टर चेंज होते रहते हैं वो पूरी गेमिंग कर रहे हैं जो कि हमें नहीं पता जब तक हमें समझ आनी तब तक ई स्पोर्ट के लग लुक जाने हैं لما طبعا رؤوف تألق فيها وكان जोनाथन शुड रिटायर ही इज अ लायबल नहीं रिटायर तो नहीं वो अगर एफर्ट करे तो कर सकता था متغير الوجه الصراحه يعطي فريق ال7 سين ENC की टीम कल अनाउंसमेंट होगी कल 3 बजे 5 لو نتكلم على جدول الترتيب 7 to 1 حصل على دبل وينر تشيكن دينر ليله امس مشاهدينا الكرام ب 77 بوينت भाई जो भी स्ट्रीम पे न्यू आ रहे हैं स्ट्रीम को लाइक कर दें प्लीज 74 بوينت الدبل وينر تشيكن دينر ايضا يعني نتكلم على فرق 3 بوينتات فقط فريق النجمة جالاكسي متواجد الآن بمركز ثالث عندما كان ستان وحيد بأراضي روندو قدر يحصل على إقصاءات ممتازة 5 وهو وحده 5 وقدر يجيب 10 بوينتات لفريق النجمة جالاكسي وهو سولو جاب 5 إقصاءات جاب يفيجوس مركز ثالث من أمام أبطال الCB9 أحفاد عمر المختار وأيضا أبطال المملكة العربية السعودية GK
ولو نتكلم ايضا على فريق الجي كي، قدر يحصل على عدد اقصاءات كبير، 13 اقصاء ب6 بليسمنت، يعني قدروا يجيبوا 19 بوينت. بنشوف الجي كي بينافس النجمه جالاكسي كمركز ثالث ورابع بنفس البوينتات 53. بالتاكيد هذه النقاط اللي قاعد تكون متواجده معنا وتساوي النقاط والتحديات اللي قاعد تكون متواجده الى حد هذه اللحظه. نذكركم आज हमने यार المشاهدين من المتواجدين معكم على مدار 1900-300 सब्सक्राइबर करने 300 सब्सक्राइबर करने हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते जाओ यार जो भी आ रहे हैं. نتكلم عن الجوائز بقيمه हमें तकरीबन कितनी देर होगी स्ट्रीम करते? 5 घंटे 20 मिनट हो गए हैं. PMGO مينا بالتحديد، ويكون نصيب الليج اللي قاعد نتكلم عنه الان. الحمد لله نصيب الليج اللي قاعد يخوض اللاعبين ويتحدون فيه اللاعبين هي $45,000 مقسمه المركز الاول $12,000. فيعني حتى الليج في نقاط تاخذها معك للنهائي، وفي PHK Esports बॉयज अभी के लिए है सैम बैठी हुई है 45 पॉइंट्स के साथ. المركز الثاني $8,000، المركز الثالث $5,500، الرابع ب $4,500، الخامس بالتحديد للثامن ب $2,000، والتاسع الثاني عشر ب $1,250. نتكلم عن الثالث عشر الى السادس عشر ب $500. والشيء الجميل ايضا يا مسكين لما نجي نتكلم عنه انه نتكلم انه على كل وينر وتشيكن وينر $250. انت قاعد تلعب اليوم بالليج قاعد تجيب وينر تشيكن وينر قاعد يكون عندك $250. يعني هذه هي التحديات اللي نتكلم عنها، والدعم الكبير دائما اللي قاعد تقدمه لنا ببجي موبايل. يشكرون ببجي موبايل على الدعم المستمر للاعبين ولكل الفرق المتواجده. اكيد اصبحت ببجي موبايل تعطي فرصه للجميع الصراحه، لكل اللاعبين. انتهينا PB9 यार ये क्वालिटी क्या यार, F क्वालिटी है मीना रीजन की. 4K में 1K में स्ट्रीम ही नहीं कर रहे, ऊपर जो 1080p कर रहे हैं उधर मुझे प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को कैसे नजर आना? سواء كانت اي مباراه او في اي بطوله وحتى تكسب الجوائز الماديه اكيد. 6 टीम्स क्वालिफाई होंगी, 6 टीमें. للجوائز الماديه وعلى كل التحديات اللي بتكون الى كل البلاد العربيه. عندنا مواهب عربية كبيرة جدا، لا أريد أن أتكلم على بلد وأنسى بلد، أتكلم على البلاد العربية بأكملها. عندهم مهارات، عندهم مواهب هنا أصبحت من خلف الشاشة. PMWC में पाकिस्तान की नहीं साउथ एशिया की 2 टीम्स होंगी. वो अब देखो कौन सी होती हैं साउथ एशिया से. نتكلم على أبطال الR8 وإقصاء أول اللاعب الكبير مارث، ولكن نتكلم على हाँ मे भी उठा सकते हैं लाइक वो उठा लेंगे जो टीम WC के लिए क्वालिफाई होंगी, डायरेक्ट पैसे फेंकेंगे, स्लो डाउन के पास. लेकिन ना अभी के लिए ना वो पबजी मोबाइल को खैरबाद कह चुके हैं थोड़ी देर के लिए. यार जो फाल्कन स्पोर्ट है उनका फ्री फायर का रोस्टर बड़ा तगड़ा, बैक टू बैक चैंपियंस बन रहे हैं, आपको पता है. كان متواجد بأراضي أثناء بوليانا عندما كان متواجد أمام فريق ايضا اللي حصل على تشيكن دينر، كان هو فريق الاي كورد لما جوران اعطانا لقطه جميله وكانت بالجوله الثالثه وليست الثانيه، ولكن نتكلم على كوردو وين की फाइट. اما هنا فريق الR8 عموري भाई इन्हें सर्कल 40 वाली को कितनी सारे देते थे यार, देते होंगे तकरीबन 5-5 लाख आई थिंक, if I'm not wrong. 5-5 लाख तो देते ही होंगे. उसे लूट करनी है, स्मोक देखो कर रहा है. बुरियम यूनाइटेड बट ब्रो क्या कह रहे हो चाचा? 5-5 लाख रुपया तो देते ही होंगे मिनिमम प्लेयर्स को, बाकी मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ. फाल्कन का क्लब भी तो जो बात है वो बैक टू बैक क्लब यार. फाल्कन आहो वो भैया एक्चुअल में पैसा लगा रहा है. توجه الرصاصات على لاعبين الفجن पाकिस्तान से बहुत औखा है भाई, पाकिस्तान कोई क्लब बने भी, AWC वो बात की बातें हैं, बने भी कोई लोग सोचते नहीं है. कोई बंदा मिले ना मेरे साथ एज ए इन्वेस्टर मिले, मैं कहता हूँ कि आई हैव गट्स के मैं पाकिस्तान रीजन को बहुत आगे तक लेके जा सकूं, लेकिन पैसा लगता है ना, ई स्पोर्ट्स में लगता है पैसा है. कोई अच्छी टीम लेने के लिए भी ना अगले कहेंगे भाई कौन टाइसन, हम नहीं जानते, पैसा दे, अगर पैसा दे देगा तो हम तेरी टीम के साथ खेल लेंगे, अदरवाइज नहीं. متمركز بكمباوند جميل وبأداء جميل جدا. بداية قاعد تكون حاضرة وأداء جميل قاعد يكون متواجد معنا.
نتكلم عن TYSON 40 नहीं अब नहीं मिलती वो आईसी के स्पॉन्सर की बात कर रहा है मैं कहा इतनी एस्टिमेट मिलती होगी 40 के प्लेयर्स कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह से पैसे ले लेते हैं وايضا نتكلم على لاعبين الاري वियन कुड की फाइट बहुत ज्यादा आवाज तो नहीं हो रही स्ट्रीम वगैरह की حضور جميل جدا يكون حاضر मास्टर ऑफ 4W की फाइट हो रही है لاعبين الماستر يظهرون على احد لاعبين الفورويز عبر البرودكاست مسج وبالتحديد بوس هو الذي يكون متواجد جوران وما قدمته ليله الامس يكون اداء جميل جدا للاعبين الرايكورد الرايكورد ليله الامس ماسكيدو اتى معنا بدبل وينر وباك تو باك في ارانجل الثانيه وفي ارانجل الثاني. اما لاعبين ال 71 هم من كانوا الوينر وينر ولا الشيكن دينر باول ارانجل وباكبر حصيله نقاط. ليله الامس لما نشوف اكبر حصيله نقاط نذكر لاعبين ال 71 وبتواجدهم ب 27 نقطه. فاليوم قاعد نتكلم انه ال 71 قاعد يظهر معنا قاعد يقدم مستوى جميل وقاعد يظهر معنا ايضا فريقين प्लेयर नहीं जो नहीं खेलता उसे नहीं मिलता बस मेन सब्सिट्यूट और रोस्टर को मिलता और नहीं मिलता किसी को اليوم العوده قاعد تكون متواجده عند كثير من الفرق कैच की ये अपने लड़के हैं ये कमांडर अभी आया नहीं कमूर नहीं मैं इसका नहीं अमूर नहीं सॉरी अमूर नहीं मैं इसका कैच की अमूर ये खेल रहा है कैसनोवा की जगह من الفريق اللي تشوف او تتمنى عودته يكون متواجد معنا للمنافسه على मेरा राइवल ने सवाल किधर गया पता नहीं किधर गया على الجدول الثاني في جدول الترتيب يا एनजीएस के बहुत मारे हालात चल रहे हैं في فريق الار 8 طبعا غازي الار 8 ففريق الرعد قادر انه يرجع فريق متواجد بمركز عاشر قادر انه يرجع كما طبعا عاد فريق السي بي 9 نتكلم ان فريق الرعد قادر وبقوه في هذه الجوله يحصل على تشيكن دينر لما لا اتمنى بانه يعود وفريق عنده الامكانيات فيجو وكل الابطال. اما من هنا على طريقه جي كي راجناروك يسقط اللاعب الاول يؤكد على اسقاطه الثاني. ماذا تفعل يا عرفان ماذا تفعل يا ولدي سافيج तेरी फाइट केएचके के साथ इरफान नॉक ओके नाइस वलूद ने नॉक किया जी के दो नॉक हैं ओलो वलूद पीछे से नॉक हो गया العائدين هنا من الخلف من اجل ان يكونوا ابطال راجناروك اللاعب الكبير यार दो नॉक हैं क्या कर रहे हैं केएचके वाले راجناروك يتقدم يؤكد الاول यार दो नॉक थे فريق الكي اتش كي وده اللي تكلمنا فيه يا فيكوس تصادم الروتيشنات. نتكلم على خسارة 3 لعيبة فقط بعد مرور 10 دقائق ولكن في كل التحركات من كل الفرق اكيد في تصادم روتيشن ما بين جي كي كي اتش كي واللي توقعناه ولكن نحن فقط نتوقع بان طبعا احنا فقط نتوقع ولكن لا نريد ان نبصم بالعشر ان فريق قادر انه يعود. نتمنى دائما وابدا احنا كمعلقين ولكن يعني فقط احنا نتوقع ولكن دائما اجابات الاسئله بتاعتنا دائما تكون هي ارض الميدان هي من تحدد من سيكون هو البطل اللي يكون صامت وصامد ويحصل على تشيكن دينر. فريق ذا هانترز سوسا لاعب عطال كازورلا بعد خسارة صعبة اللاعب برولي وأول الخسارات أيضا. فريق السيفن سي هنا من أعلى جبل يحاول على الدخول لاعب ليث عساف باورفول عماد وفريق ذات الرمال المتواجد هنا أمامكم بالصورة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. فريق الفيجا نواف يؤكد إقصاء والمباراة صارت هادئة ولكن هذا الهدوء اللي يسبق العاصفة الآن. 7 سي عماد ومن أمامه فريق الار 8 واللاعب طبعا ليث يتقدم على فريق الار 8 ولكن لا يعلم بوجودهم. برستيج ينسحبون بهذه اللحظات لأن يكون متواجد مع فريق رفقة اللاعب عموري وبخيت ولكن فريق الار 8 أيضا خسارة صعبة للاعب مارث في البداية وفريق الفيجن خسرنا لاعب منهم وفريق أيضا ذا هانترز فريق भाई हम 4 PMG खेल गए आज तक फाइनल्स क्वालिफाई नहीं हुए क्या रीजन हो सकता है प्रेसिडेंट लोग तो यार ये ब्रो तैयारी हमें लगता है कि हम रेडी हैं लेकिन हम रेडी नहीं हैं تعودنا عليهم وجهدنا فيهم इधर ना लोगों को सच सुनना नहीं पसंद पाकिस्तान में ये प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ अवाम की बात कर रहा हूँ بظهور عبر البرودكاست مسج بإسقاط أحد لاعبين الار 8 وبمغادرة भाई मैंने छोटे को कल भी कहा था भाई तू कैरी कर रहा है सोलो और बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतनी अच्छी फाइट थी 2 नॉक भी दे दिया अमूर वहाँ रुकता है एटलीस्ट फाइट तो लेता ना क्या पता निकाल ही जाता 4 किल ही मिल जाते।
وبقى यार इधर عموري बड़ी كآخر बहुत أمل गलत हो रहा है وكآخر متواجد NGSBK حل वगैरह के لفكرة साथ. عودة الريفايف ويعود ببرستيج ليستمر معنا لا رايت بالثنائية من هنا متواجدين باد بوي بالتحديد ये تكلمنا खेल नहीं به रहा. तुर्की ना लगा ले. तुर्की में रहने कंपटीशन तो है ना, चस तो आएगी देखने में. देखो इनकी क्वालिटी कितनी लेवल की है. 3 tane nade gönderdi. Regnum Karya Marso ile birlikte skoru buldu. Marso da bu arada Regnum Karya'da gerçekten iyi performans verdi. Dün yanlış bilmiyorsam 10 skor atmış. Takımının en skorer oyuncusuydu. Ha diyeceksiniz ne kadar skorer oldu? Yani 8-8, Loxi 8, Wild 8, Marso 10 diye bir şey görmüştüm, görsel görmüştüm. Marso en skoreri olmuş. Yeni alan geldi bu arada, ortaladı. Şu an %70'i 30 gibi gözüküyor. Sanki Foot'la yani o açıklığa verecek. Rozon batı açıklığına verecek gibi gözüküyor alan sonunu. Selibon da girdi Rozo'a. Üst tarafta kalmışlardı. Rozo'nun kuzeyine doğru geçmişlerdi. Şimdi onlar da şehrin içerisine doğru yaklaşmak zorunda kaldılar. Kesiyor. Canını bandajlarıyla yeniliyor. Onun da ciddi bir sağlık ekipmanı yok. Ya बोर्ड मेरी ब्रो सेम क्वेश्चन ना करो यार. सेम चीज ना करो. Kendisini मोड के साथ सिनर्जी नहीं बैठ रही वरना मोड बहुत हैवी प्लेयर है. Yani orayı nasıl yapacaklar, nasıl savunacaklar bilemiyorum. Şimdi orada hani en doğudaki evde Marso vardı az önce. Tek kalırsa छोटू की कौन सी टीम? छोटू की KS की टीम है, वो आज नहीं खेल रहा. yani eve girsinler diye bakarsan orayı genelde هذه sonradan اللحظات gelen ये है ذات الرمال KS के Esports. Yarex de geldi ama şimdi अब मूड आ रहे. नहीं KS की मूड की बात कर रहा हूँ, वो नहीं. पहले साउथ एशिया फाइनल में किस रीजन से टीम्स होंगी? PMG साउथ एशिया फाइनल में नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 रीजन से टीम्स होंगी. Simfoni yere çekti. İki oyuncu yerde bir Yarex'ten. Evet. Bir tane de Regnum Karya düşürmüştü ilk şehre girişte. Şu anda biri kaldırılıyor ama Kırmızının işi Kımız arkada imkansız. tek kaldı. Yani pek bir ihtimal yok gibi geliyor bana. Lucky kaldırılmış. Ön tarafta düşen oyunculardan diğeri de Lucky'ydi. Regnum Karya bu pozisyona atışlarını göndermeye devam ediyor Marso ile birlikte. Şu an için Rozok'ta 3 farklı takım var. Hatta Black de Rozok'un en kuzeyinde kaldığını söylersek 4 tane takım. Şu an alan dışarısında Swain iki düştü. ekip var. Swain düştü. आइडिया टॉप पे जा रही है. बहुत तगड़ा खेल रही है आइडिया की. बहुत तैयारी है यार. Bahsettiğim evden bir iki pik एस्ट्रोजी का हाल देखो, रेगनम का हाल देखो, क्या कुछ हो रहा है. Estuji alan dışarısında. Solkay alanın böyle kenarına gelmeye भाई जो भी başardı. स्ट्रीम पर नहीं Yine आ de रहे alan प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर dışarısında. दें. O da nerede? Pochinki'nin balkonlu evinin hemen kuzeyinde kalan o ev grubuna kendisine atmışlar. Onlar da alan çizgisinde ama dışarıda olan oyuncuları da var hala. Geri kalan tüm ekipler alan içerisine dahil olmuş. Kua kuzeyde şu anda Rozok kuzeyinde bulunan tek ekip gibi gözüküyor. Bayağı bir yayılmışlar, etrafı gözetliyor Paul aracıyla beraber. भाई सच बताओ PMGC के ऊपर. यार सच ये नहीं, PMGC में सच ये कि अभी हमारी तैयारी नहीं है. लाइक हमारी टीम्स की उस लेवल की, लाइक अभी हम नहीं पहुंचे फाइनल्स की. और हमारी वाम को लग रहा होता है बड़ी एक्सपेक्टेड लगा लेते हैं भाई इस बार हमसे अच्छी कोई टीम ही नहीं है. ये चीज है. Bu arada skoru geldi. Q7 yerde kalmış. Onun da 11 तारीख को ब्रो, 11 तारीख को. zayıf gözüküyor. Yeni gelen alanı tamamıyla güneye attı. Foot'un konumu çok iyi. Regnum Karya'nın konumu onların da bayağı iyi. Tam merkez. Yani Foot ciddi avantajlı bence. En avantajlı takım Foot. Yani Foot ama 2 alan sonra alan içinde olacak mı işte? Biraz köşedeler Bence olur. ya. Bence olur. Yani bir doğuya çekerse oradan Rozok içerisine doğru o zaman oyun kurabilirler bitebilir. gene. Ben çok sorun yaşayacaklarını zannetmiyorum. Hani bana sorarsan şu anda en iyi yer Foot'ta, ucundan da Asgard olabilir. Regnum Karya bilmiyorum çıkabilir mi oralardan. Zwolf bu arada Simple'ı düşürdü. Bu arada Mumya oyuncuları da köprünün altına doğru yaklaştılar. Asgard tarafı nade'leri gönderiyor şu मीना anda. प्लीज. मीना के नहीं हो रहे ब्रो, अभी ब्रेक आई हुई है. قدم مستوى جميل وقدم KHK मर गया हुआ है अपना سلاح लड़का. هذا نتكلم عن الرادع اللي يحاولون يصلون الى 5 من है 7 पे 3 किल किए हैं आई थिंक ويتواجدون उन्होंने. وناروتو على Garantiyi de aldı मर Marso. गया हुआ है. 3. skor puanını çıkarttı इसलिए हम maç तुर्की देख रहे içerisindeki. हैं. 4. güvenli alan kapanmaya devam ediyor yargıcım. İlk 15 dakikalık bölümde sadece 9 oyuncu haritadan ayrıldı. Çok enteresan bir maç izliyoruz. Çok enteresan bir maç izliyoruz. Bir anda oyun çözülecek gibi de durmuyor şu an için. यार जो होल की कैपेसिटी है ना वो तो 10,000 तकरीबन 10,000 तो नहीं 5,000 बंदा आ सकता है.
लेकिन कैपेसिटी डिपेंड करती है कि आप लोगों ने स्टेज कैसा बनाया हुआ है। अगर आपने आधा स्टेज आधा हॉल पे स्टेज बनाया फिर तो 1000-1200 की कैपेसिटी होगी। अगर आपने स्टेज थोड़ा सा हट के लाइक अच्छे वे में बना लिया, लाइक थोड़ा सा पीछे हट के कर लिया तो फिर कैपेसिटी ना हो जाएगी, ज्यादा हो सकती है। मिनिमम भी अगर उन्होंने 1000 सीट्स बताई हुई है ना तो 1000 से 1500 तक की कैपेसिटी होगी उसके अंदर। Koa geldi. İda Esports'a doğru atılan bir kafa var. Oyuncular yolun ortasında açıkta kalınca İda Esports'tan güzel bir çapraz ateş sonucunda hemen burada skorları aldılar. Emre açıkta kaldı. Arka tarafına doğru Molodov geldi. Polo kaldırmak için Polo yardım elini uzattı. Emre nade'ini gönderdi bakalım. Molodov'u yakalayacak mı? Bu nade'lemeye kalmadan rakiplerini bitirmeyi başardı Emre. Bu arada BRX'ten Berry'i görüyoruz. Dışarıya doğru atladı. Black oyuncularından kaçmaya çalıştı ama buna izin vermiyor Black kadrosu. छोटू किंग है बस ना Noka'nın yakalandığını क्या görüyoruz. बोले अब Kisyu'yu यार, yakaladı. आइडिया ने कितना कमाल का वाइप आउट Yusuf किया Bey'i था। ve garanti almıştı. Oyun bu bölümde biraz hareketlendi ve EA Esports 7 सात skor किल verdi. हुए हैं। Ya Rozok da bu arada çok tenhalaştı. यूएलएफ का आज Ve कमबैक आ सकता है अगर वो karşılıklı थोड़ा सा kayıplar verince तहम्मुल से खेलें तो। şehirdeki takımlar maçı güneye açmaya çalıştı. भाई जो O भी yüzden स्ट्रीम पे नहीं Rozok आ रहे हैं प्लीज cephesi de स्ट्रीम को birazcık लाइक कर böyle दो bir यार, rahatladı. 6 घंटे Ulf कंप्लीट oradaydı. होने Onlar da लगे हैं güneye हमारे। doğru indi. Solus bu arada yerde kalmış. Şu anda Legend'ın üstüne dolu dizgin geliyorlar. Uça uça geldiler. Ve orada catch skoru almayı başardı. Şimdi bakalım Solus'u yerden ये मैं alabilecekler mi? स्ट्रीम भी Görmediğimiz कर रहा tarafta हूँ, da şu anda रिजल्ट 40K पोस्टिंग yerde भी kalmış. कर रहा Skor हूँ, garantisi alındı. रील अपलोडिंग Şimdi भी कर Solus रहा हूँ, ağacın arkasında canı सारा gitmeye कुछ साथ devam साथ कर ediyor. रहा हूँ और सोलो बंदा Var कर रहा galiba हूँ। son anda. Yani zor bir pozisyon orada. Sisler de var. Etraflarını sisle kapatmış durumda Ulf oyuncuları. 12 takım 41 oyuncu 4. güvenli alan kapandı artık. Bu alan belli edecek. Yani galibiyet tahminini biraz daha belli edecek. Askart'ın pozisyonunu söylemiştim. Şu an tam merkezde kaldılar ama şehir karışır. Foot gene izole kaldı. Regnum Kari alan dışarısında, Black alan dışarısında, Ida Ulf alan dışarısında. Of. Kara şu anda o dağın dibinde PUBG bir tane Mobile çukur ग्लोबल var. ओपन Oraya 1 girdi में ama किस yani रीजन o से टीम से हैं? çukurda सीजन ne 1 में kadar किस रीजन, sağlam पबजी मोबाइल ग्लोबल kalabilirler सीजन çok 1 में emin değilim. किस रीजन से टीम? ब्रो हर रीजन से टीम है। अगर आपने देखना है कि किस रीजन की कितनी कितनी टीम है, आपने सिंपली अपना मोबाइल ऑन करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, आपने सर्च करना है टाइसन ई स्पोर्ट्स, मेरा इंस्टा आ जाएगा, आपने मेरी प्रोफाइल पे जाना है, ये पहली पोस्ट पे आपने क्लिक करना है, इस वाली पोस्ट पे इधर आपको ना शो हो जाएगा कौन कौन सी टीम की स्लॉट है, किस की स्लॉट है, मेन इवेंट की स्लॉट कितनी, सारा कुछ। 10-15 tane burada nade kullandılar. Catch yerde henüz garanti Oo, gelmedi. Eren yakaladı. Eren'den güzel bir cevap neydi? Burada Emre'yi düşürdü. Skor garantisini henüz alamadı. Ulf oyuncuları bir tane उधर जाके आपको Solus'ta सारी ama स्लॉट्स çok पता açıkta मिल जाएगी। kalınca Levis düşürdü Solus'u. भाई Solkay फलक Emre'nin आईक्यू की skor 3 garantisi PMGC aradan हो गए, çalmayı 24 के 2 başarıyor. PMGC हो गए और Çok क्या zor तैयारी चाहिए pozisyon. ब्रो? Ulf tarafında iki PMGC oyuncu खेलना yerde. खेल तो बड़ी İkisi टीमें रही हैं, kaldırıldı. तैयारी इंस्टेंस ये चाहिए कि वो Kafaya फाइनल्स attılar. में क्यों नहीं जा रहे, Scarface'e कोई तो doğru bir रीजन nade है ना। kullandı. Ön bölümde Svejin Scarface'i düşürdü. Darkin yerde karşılıklı olarak नाइस वन takaslar var. यार, Eren döndü arkasını. Eski दो takımına नॉक कर गया। karşı. Rita karşısında. Rita चल yanıcısını निकाल जाना, gönderdi. निकाल Eren जाना। çok açıkta kaldı Eren. Bakalım yakalayabilecek Rita'yı mı? अरे 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 Orada अरे aracın arkasına geçti Eren. Rita pozisyonunu Uy. değiştirdi. Açıyı değiştirdi. Eline yanıcı Ay, kaldı. Molotov Eren mi kar Rita diya, mı? İkisi ganda. de takımının son kalan üyesi olarak burada çarpışıyor. Eren mi Rita mı? Eren çok açıkta. Uh. Eren yakaladı. Eren yakaladı. Arka ओ tarafta भाई Neslici साल oyuncuları da निकाल görüyor bu गया bölgeyi. लड़का तेरी Enteresan bir है। savaş. Enteresan bir savaş. Eski takımına Acayip, karşı acayip. yeni takımını ayakta tutuyor वैसे भी Eren. शैलेश से बात हुई, Acayip कम्युनिकेटर oradan नहीं Solkay हुई oraya भाई। yanaşıyor şu हेलो anda का ama ब्रो, वेलकम टू bakalım स्ट्रीम। oraya टाइसन क्या कहते हो कि yetişebilecek mi अगर 40 zamanında? को Yani iyicene karıştı चूच ortalık. मिल जाए Şehir तो içi de bu arada su şehrinin जीसी अच्छा olduğu जा kısım, क्या yeni मिल isim जाए, ve bu कोच yardım मिल जाए, aldığı यस kısım ब्रो da जा birazcık सकता है, karıştı. कोच का बहुत Solkay ज्यादा oraya इफेक्ट skor पड़ता almak है। için gitmişti, attığı bomba. Of, Scarface'in ओके de एसटीजी Eren'i सोल düşürdü. की ने यूएलएफ के Yani 2 बंदे inanmadan नॉक फिनिश atmış, कर दिए geriye हैं और koşuyordu. 2 नॉक किए आई थिंक। Şimdi orada baygınlar gelince tekrardan oraya doğru yakınlaştı. नेड Alan आया, kapanıyor. नेड आया, Zamanları टंडन yetmeyecek. आ गया, Solkay bu gönderdiği nade'le Sonra garantisini oraya alabilir. Ulf अगेन oyuncularına नॉक doğru हो गया। gönderdi. Eren yerde bu kez de. Solkay 2 nade वो छोड़ के gönderdi. चला 3 गया, nak ओए aldı. वो Çok रेव zor हो जाएंगे, pozisyonda kaldı. Kara oyuncular छोड़ için के Rio चला ve गया। Levis. Yerde Afor 2 oyuncu हाँ एक gönderdi. रेव हो गया İkisini de यूएलएफ का, yakaladı. 10 mermiyle yakaladı. दूसरा रेव हो Silas पाएगा? Mario düşürdü. टाइम Kara था अभी, problem चाहता yaşıyor. तो रिच पे Pozer'ın üzerine जाके doğru थोड़ा Asgard सा ले oyuncularından सकता था gelen उनको। denemeler var. Sefkan üst katta. Levis yerde. Pozer. ओ तीसरा भी रेव Zor हो गया, ओए pozisyonda होए होए takımının होए son होए kalan üyesi olarak तीसरा भी रेव bakalım हो neler गया। yapacak. Asgard bu pozisyonu temizlemek istiyor yargıcım. Ya Kara oraya hamle yapınca Regnum Kari o çukura girdi. Bir anda yani farklılaştı oyun.
Bakalım şimdi Ulf भाई चाहे tarafında तुम हो मैं खुद की hareketlenmeye टीम başladı. रहेंगे यार, Oyun पैसा içerisinde चाहिए, game çok açığa टीम şu नहीं anda चाहिए, पैसा indi. चाहिए। Estuji oyuncuların atışı vardı. Lost Eren'i düşürdü. Marso Solkay'ı düşürdü. Keç şu anda açıkta etrafını sislemeye çalışıyor. हेलो Bu यूएलएफ tarafta वाले गए, bir oyuncu daha var. Scarface o da बचते alan बचाते dışarısında निकले हैं oyun लेकिन वो alanına गेट dahil की हुआ olamadı. हुआ था उनका Keç de बंदा yerde सा। kalıyor orada. Hamsi bakıyor, alan dışarısına चलो bakıyor. चलो चलो, Scarface'in nasıl bir hamle Yeni yapacağı merak alanı da konusu. Foot'la Asgard arasına attı. Evet, kuzey batıya doğru çeken bir güvenli alan. Regnum यानी Karya, पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं जाती फाइनल PMGC से? बिकॉज दूसरी टीम ज़्यादा एफर्ट्स करती हैं, पाकिस्तान की नहीं करती। सिंपल बेसिक चीज़। मैं यार मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको लाजमी वो चीज़ मिलेगी। सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। Bir tanesi Estuji güneyde alan अगर आपको चीज़ नहीं मिली तो उसका मतलब ये है कि आपसे ज़्यादा दूसरी टीमों ने ज़्यादा एफर्ट कर लिया। Şu anda da Ruat tarafında da bir अल्लाह पाक किसी की alan मेहनत dışı ज़ाया नहीं करता, तो ये söz कंसेप्ट konusu. है ही Onlar da नहीं है batıdan इस्लाम alana में girmeye çalışıyor कि ama भैया onlar आप sanki नहीं suyun होगे या इस içerisine तरह से girebilir नहीं gibime होगा। geliyor समझ ama रहे हो? çok da emin değilim. Ya maç कितना şu an पैसा çok gitti geldi. यार, Bakalım son giden पैसा kim olacak? मिनिमम भी ना ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, स्टार्टिंग के लिए, जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे आपको मिलेगा। मिनिमम भी ना 1 करोड़ रुपया चाहिए स्टार्टिंग के लिए, और मंथली 10 से 12 लाख रुपया Ön bölümde K2K'ye yaklaştı. तकरीबन Lost'la birlikte Regnum Karya'da Foot'a doğru bir kafaya gidiyor muhtemelen. Frozen 1 साल Marso'yu लगा düşürdü. लो, नहीं 1 साल तो नहीं, 6 महीने Silas, लगा लो। Roxy, Wild üçlüsü. भाई कह लो कि 2 Foot करोड़ kafaya रुपया attı तकरीबन Cenk. चाहिए, O da Silas'ı हम yakaladı. स्टार्ट Wild da yerde. Tek bir प्रॉपरली सिर्फ oyuncu ले Loxy सकते artık हैं, ayakta. जिसमें 6 हम ये skor नहीं कर puanı सकते çıkartmıştı जिसके अंदर हम Regnum Karya'nın टेस्ट फेज में pozisyonuna जा gelene सकेंगे। kadar. भाई Şimdi çok हमने açıkta अगर Loxy, 5 से Frozen 6 bu bölgeye रोस्टर doğru उठाए mevki तो एक gönderdi. रोस्टर Arka हमारा taraftan अच्छा Cenk जाएगा yakaladı onu EWC da. वगैरह में, ये Regnum सारी Karya चीज़ समझ Esports रहे हो? 6 skor. Bir de ये sıralamayla थोड़ा सा günün ilk सारी Eren चीज़ें yerinden हैं, ayrılıyor. तो उसके Son बाद 7 हम takım अपनी 21 ना oyuncu. ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते Yani हैं। कम से yapacak कम भी hiçbir 2 şey करोड़ yoktu. रुपया चाहिए। Yani bir yeri seçtiler. एक्चुअल में Oraya जिसको doğru ई gittiler. स्पोर्ट की वैल्यू Şu पता है anda ना, वो Jace'ini लगा भी देगा, öğrenmişler. लेकिन Var 2 mı? करोड़ है Yakaladı नहीं हमारे पास, Jace'i. मसला ये है। Jace şu वालेकुम anda अस्सलाम। baygın bir vaziyette suyun içerisine düştü. इस बार Estuji de पीजी का इनवाइट नहीं है, üzerine yüklenmeye devam ediyor. Eş zamanlı PG bombalar मतलब var. Kulübe içerisi kontrol edildi. Şimdi binanın içerisine doğru atılıyor ama zamanlamayı iyi ayarlayamadılar o noktada. Estuji bu noktaya yüklenmeye devam ediyor. भाई Alan अलादीन içerisine वादी का doğru अंदाजन girdiler. कितने Eski पैसे beyni मिलते होंगे Hamsi'cim. एक्स्ट्रा Burada टूर्नामेंट bayağı एंट्री bir करने के अलादीन? dünya şampiyonasında LCD'ydi यार galiba. मिलते होंगे, अच्छे खासे मिलते होंगे, O zaman तकरीबन burası böyle değil. डॉलर्स में मिलते Tabii होंगे, o- बड़ा पैसा evet, मिलता doğru. होगा। Evet, buralar bu kadar gelişmemişti. बड़ा Sonradan पैसा liman इस सेंस में yapıldı. ये नहीं है कि वो Gelişti बड़ा पैसा buralar. कमाते हैं, बड़ा पैसा इस सेंस में K2K'in अगर वो üzerine एक gitmeye इवेंट devam करें ediyor. उनको अच्छा Upload bir वो yanıcı gönderdi. मिल रहा होगा, Upload'a रेवेन्यू ileriye जनरेट doğru मिल रहा होगा, çekildi. Valzi alt लेकिन katta उनके इवेंट्स savunmayı कम yapmak होते हैं, isteyen बहुत isim. कम होते हैं। 3 oyuncuyla जीसी birlikte को इनवाइट Valzi'nin üzerine मिलेगा, doğru क्यों नहीं gelecek मिलेगा? टाइसन भाई Estuji. ऑर्गेनाइजेशन Elinde pompalısı var. तो Yeni 2 çıkan करोड़ oyuncu कभी Hamsici. रिकवर हो पाएंगे, Valzi'yi नहीं yakaladı. Alt पैसे katın से kontrolünü टूर्नामेंट almayı करके başardı मिलेंगे Estuji उसमें। oyuncuları. नो ब्रो, K2K'den ilk ismi yakaladılar. ई स्पोर्ट्स का Sefkan da हरगिज futbolcunu सिर्फ düşürdü. ये Oyun şu मतलब anda नहीं है her कि taraftan आप sıkışmış पैसा durumda. टूर्नामेंट से कमा सकते Lazy हो। Upload'u टूर्नामेंट इज yakaladı. जस्ट Estuji oyunu ön bölüme doğru 10 açmaya या devam ediyor. 20% ऑफ द मनी। Lazy Yekta'nın garantisini aldı. और 2 करोड़, मैं ये नहीं कह रहा एकदम 2 करोड़ कमा लो, कमाओगे इससे ज्यादा। ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक्चुअली मकसद है कि आप ब्रांड्स पिच करो, उनके स्पॉन्सर्स लाओ, लाइक आपको लिनोवो, एचपी, इन्फिनिक्स, रेड बुल, बड़े बड़े जो कंपनीज है, मोबाइल कंपनीज है, उनके स्पॉन्सर मिले, वो आप प्रेस की शर्ट्स पे लगाओ, आईक्यू आपके मोबाइल को स्पॉन्सर, उसके आपको ब्रांड डील्स के आहो वो पैसे मिलते हैं। आपने सोचा भाई ब्रांड डील का इतना पैसा मिल जाता है, इतना पैसा मिल जाता है, एक वीडियो का इतना पैसा मिल जाता है, वो एक्चुअल में मनी है। ये टूर्नामेंट वाले तो मनी वो लदा चीजें हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, इसे तो प्लेयर के खर्चे वगैरह ही पूरे होने हैं। İlla ki alan dışarısında kalacaklar yargıcım. कैच के Orası da 2 alan dışarısında पॉइंट kalacak 6 dedim. मैच, Kalmadı. कैच के अगले मैच में मर गया। Kalmadı. Olmaz. Burası acayip bir yer. ये बात ये बताएं AWC में इन्वेस्ट के कितने पैसे लगेंगे? बता तो रहा हूँ AWC के, मैं अभी ये क्लब का इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ, कम से कम भी 2 करोड़ चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली AWC नहीं जा सकते। हमें AWC जाने के लिए हमें 3-4 महीने पहले अपने सारे रोस्टर फाइनलाइज करने पड़ेंगे, हमें AWC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लब हैं हम, हमने रजिस्टर करवाना है, हमारी एक सोशल मीडिया टीम है, सारा कुछ है। उसके लिए भी 6 महीने पहले हमने वर्किंग स्टार्ट करनी, फिर हम AWC के लिए तैयार हो सकते हैं। फिर AWC में जाकर किस तरह से परफॉर्म करेंगे वो बात की बातें हैं। Doğru gönderdiği atışlar var. Çok ince bir açıdan Lazy'yi yakalamak istiyor Foot.
टाइसन योग ने तो 2 करोड़ कबीर का। korumaya अच्छा मैंने devam आपको जवाब ediyorlar. दे दिया 71 puanları var İDA'nın erken elendiği भाई। sıralama puan स्पोर्ट alamadığı bu इंडस्ट्री mücadelede बहुत bakalım बड़ी है, FUT बहुत बड़ी। 2 yeniden करोड़ तो liderliği कुछ भी alacak mı? नहीं है। S2G oyuncuları ये yine तो मैंने मारा 45 मोटा, आपको yaşındaki बस बेसिक pozisyonlarını बताई है, iyileştirmeye çalışıyorlar. Lazy जिसके karşısında अंदर S2G भाई हैंड टू oyuncuları माउथ हम birbirine लेके yakın अपनी pozisyondalar. ऑर्गेनाइजेशन को Canı चल çok सकते हैं। az. Dikkatli olması lazım. 2 Lazy करोड़ में bitirecek भेज दो, हम diye 3 तो बूट saniyesi कैंप भी var. नहीं ले सकते Lofta doğru अपना। gönderdiği 8 nade मिलेगा, başarılı घर भी aldı नहीं ve ले सकते çok 2 güzel करोड़ में। gönderdi ama herhangi bir hasar Canını basmıştı çıkartamadı. son anda. Sefkan'ın yanıcısına orada çarpınca Lost. Sefkan tarafından düşmüş oldu. अरबों Son की kaybı अरबों orada पता नहीं Safi कितनी yakaladı ama कितनी çok गए açıkta हैं। kaldı. Ruki tarafından 8 मरले की gözüküyordu. जमीन जो मिल Ruki रही है son ना, game'i नॉर्मल şimdi 8 Frozen'da मरले की 1 करोड़ Asgard'dan 20 लाख रुपए की düşürme, तो Simple जमीन मिल रही है, हम düşürmesini पता कर रहे हैं ना çıkarttı. आजकल। Son 5 takım 15 oyuncu. Eren geldi, oyun सिर्फ sonundayız. जमीन 7. है, उसके güvende बाद alan बूट कैंप करा kapanmaya करना। devam 8 ediyor. मरले में Lazy क्या होना, कुछ भी attığı नहीं है। bombalarla, yanıcılarla S2G oyuncularını zorlamaya devam नहीं, ediyor ve मैं 3 geldi दिन mermileriyle स्पेंड işi करने की बात bitirdi. नहीं कर रहा। S2G 5. olarak किस पे haritadan इन्वेस्टमेंट करने ayrılırken की बात कर रही हो Asgard आप? 7. skorunu aldı. Yani भाई S2G बहुत de o बुरे हो kadar रही हैं, yoruldu रैक ki bu maç. यूएलएफओ कारा के Sürekli साथ önünü vurmak कुछ zorunda ज़्यादा ही kaldı. बुरे हो रहे हैं। Pozisyonlarda kaldı. Ama bir yere kadar getirdiler. Devamını yapamadılar. Şimdi Asgard bu bölgeyi ele geçirmiş durumda. Batıda Mumya var. Güneyde Asgard. Kuzeyde Foot. Doğuda da BRX'ten sadece bir oyuncu var. Oradaki जो इस पर kulübede वर्ल्ड कप Foot होते हैं üstünde उनकी बात duruyordu. कर रहा हूँ Ama yeni gelen alan यार। उस पे kulübeyi उसके alan शेयर से यार, içerisinde उसका bıraktı. मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो Şehrini मेरी फील्ड neredeyse नहीं alan है, तो मुझे içerisinde इतना bıraktı. आइडिया नहीं है Kuzeydeki evler hala alan कि içerisinde. क्या उनके Kulübenin 2 adım önü बैकडोर्स alan होते içinde. हैं। Yani en son alan şu anda Lucky'ye değecek muhtemelen. हम्म। Mumya daha önce hareket etmesi lazım. Mumya Asgard savaşı şu anda beklenen savaş. FUT için çok Tabii, rahat tabii, bir çok rahat. galibiyet vakti gibi Ben gözüküyor. olsam kill feed'i takip ederim. Bir çok karşılıklı nak olursa çıkarım evden. Mumya Asgard buradan çıkmak zorunda. Lucky'nin bulunduğu kulübeden çıkmak zorunda olduğunu biliyoruz. FUT oyuncuları geçtiler. Yargıç Tony, FUT'un bulunduğu ev grubunu adeta kale olarak betimledi. Net. Ve bu kalede यार एक Eren बार geldi. आपके Modlord'un मग karşısında के galibiyet पर için इंटरनेशनल का लफज लिख artık जाए, geri फिर sayımda 2 FUT को Esports tabii रिकवर bir करना sürpriz बहुत olabilir. ईजी है ब्रो, Sürprizin olması için Asgard'ın बहुत ve ज्यादा। Mumya'nın ये तो कुछ भी birbirleriyle नहीं है। girecekleri bu savaşta ये herhangi शेयर्स bir का kayıp आइडिया नहीं है यार yaşamamaları मुझे। gerekiyor. पीएमजीओ Ama से मैं yargıcın डीएलएस kayıp का क्या yaşamasalar ख्याल bile है? öne çıkacaklar पीएमजीओ tabii ki. साउथ एशिया में डीएलएस Evet का yani डीएलएस şu an अच्छी है, देखो क्या करती है। rahat. Yani Foot'un yapması gereken tek bir şey var. 40 हो रहा, T2K, I8, Eğer LF karşılıklı nak olursa सबका ben चांस olsam है। kıyıya doğru gider zorlarım orayı. Lazy Lucky'ye doğru bakıyor. Orada यार bir मुझे açığa फोकस çıkarsa करने दो यार, आप लोग कमेंट पर आते जाते, मुझे लगता है Altımıza da मैं değmiş ये değil स्ट्रीम yani. छोड़ के सिर्फ Q&A स्ट्रीम किया करूँ, मैं सिर्फ güvenli कमेंट्स का alan जवाब ही देता 20 रहा saniye करूँ आप sonra लोगों को। tamamen kapanacak. Yolun yamaçlarına kadar geldi burada. Mumya oyuncuları Lucky çıktı. 4. olarak BRX haritadan ayrılıyor. Simple skor garantisini alan isim. Asgard için de bu arada iyi bir karşılaşma geçiyor. 8 skorları var. 3. gelen sıralama puanlarını garanti altına almış durumdalar. FUT Esports'ta The Wolf. Az önce ciddi bir hasar çıkarttı Simple üzerine. Lazy bir sis bombası FUT, bıraktı önüne. MMA, ASG 9. alan geldi çattı. Alan ilk şu anda güneydekilere değecek. Foot'un önünde bir garaj daha var alan içerisinde भाई kalan. बताओ किसका चिकन Oraya होगा? kadar 4v4 yaptıkları ओके, sürpriz var. ASG का Servis चिकन है, olabilecek. बहुत प्यारी, Yakaladı. सिंपल की Çatıdan बहुत Nade'i प्यारी gönderdi. पोजीशन है। Kilidi açtı Simple. Ben olsam गया Foot गया yerine खत्म direkt टाटा। Şimdi yüklenmeye दूसरा başlamak için नॉक। aracın içerisinde bitti oyuncular. Bu arada Simple, Johnson ve वेलो Rookie'yi फिर de से यार yakaladı ama लेजी Wolf क्या arka कर दिया। taraftan FUT Asgard'ın फ्री ilk का चिकन oyuncusunu निकाल रही Lazy'yi है। ओए düşürdü. किल Skor चोरी, किल garantilerini चोरी, toplamak किल istiyor चोरी, FUT bu ओए होए होए pozisyonda. होए। Bakalım garantiler kimde किल kaldı? चोरी कर Claim. गया। Rookie Kötü aldı. yapmışlar. Simple'da FUT yakaladı. लेग FUT ही है। Esports oyun sonunda Erangel haritasında vitesi arttırıyor. नाइस Gaza वन, basıyor ve GG's। galibiyet almayı başarıyor. Yani kaç skor çıkarabildiler तो çok इतनी emin क्विक değilim आया ama यार उनका yani वो maçın sonuna kadar 3 skor चैंपियंस वाला vardı. फौरन क्विक आया नैनो Sonrasında सेकंड्स में। herhalde bir 5 हेलो 4-5'te वेलकम टू maksimum. स्ट्रीम, yani अम्मा कैसे हो? olsa o kadardır. 5 ya da 6. لا يعني بس تيجي تحدث ولا حرج. قبل अच्छा شوي भाई شفنا मीना की مقارنة रैंकिंग كذلك देखो ما इस بين मैच أحد में क्या اللاعبين किया ولاعب लड़कों ने من 3 لاعبين किल في किए HK. हैं। عمور هو بديل انا لاحظت لكازانوفا اي جي ال. ايش رايك انت خروج اي جي ال؟ पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन متواجد है لاعب जो जब पता है कोई स्पॉन्सर नहीं मिलना आसानी से, पाकिस्तान कोई अच्छी और क्यों क्यों ही इन्वेस्ट करेगी जब उनको पता। ब्रो ऐसी बात ही नहीं है, पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं है। किसने बोला कि पाकिस्तान को स्पॉन्सर नहीं मिलना? पाकिस्तान को स्पॉन्सर मिलेगा, लेकिन स्पॉन्सर डिमांड सिर्फ ये नहीं करता वो अच्छा कर ले। स्पॉन्सर डिमांड कर रहा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन, उस टीम के पास
फैन फॉलोइंग कितनी है, लाइक उनके हर एक प्लेयर की फैन फॉलोइंग, लोग व्यूज कंटेंट कितना देखते हैं। ब्रांड का एक्चुअल में स्पॉन्सरशिप का एक्चुअल होता है कि उसकी वर्थ बने, लोगों की नज़रों में आए कि भाई वो क्या, जैसे रेड बुल
कितना हम देखते हैं रेड बुल ट्विस्टिंग माइंड ये चीज़ें वगैरह में मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। वो चाहते हैं कि हम ऑडियंस की नज़रों में आए, जितना लोग वो बार बार पोस्टर बार बार लोगों को देखेंगे उनको पता लगे अगोन अगोन कितनी देर तक आई8 के साथ जुड़ा रहा था। अगोन 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 अभी भी आई8 का नाम अभी मिलता है, अगोन एक्स आई8 अगोन एक्स आई8 अगोन एक्स आई8। समझ रहे हो? ब्रांड व्यूवरशिप मांगता है जो कि अभी पाकिस्तान के लिए के पास उतनी नहीं है। हमारे 40 के प्लेयर्स के पास हैं कुछ है, लेकिन अभी मजीद उन्हें बनाने उनके कितने 200 के आई थिंक सब्सक्राइबर्स हैं। लाइक कम है हर प्लेयर की बहन 500 के सब्सक्राइबर प्लस डेली कंटेंट डिफरेंट चीज़ें ब्रांड्स ऐसे आते हैं। ब्रांड्स बनाने के लिए आपका प्रॉपर एक ब्रांड वाला मैनेजर होता है। मैनेजर ये नहीं होता आईडी पास ग्रुप वगैरह दे दे मैनेजर बहन जी तुम जैसे अलादीन लाइव पे बात कर रहा था। ओवरऑल स्टैंडिंग देखो बॉयस है शेड पर आ चुकी है 48 पॉइंट पे। आई एम फ्रॉम नेपाल बट आई लव 40। ओके ब्रो जीवल फ्रीजन। 40 को पाकिस्तान क्यों नहीं स्पॉन्सर कर? क्रिकेट को पाकिस्तान स्पॉन्सर नहीं करता, क्रिकेट को पाकिस्तान बोर्ड चलाता है, पीसीबी स्पॉन्सर करती है। क्रिकेट को जो एक्चुअल स्पॉन्सर मिलता है वो दूसरी चीज़ों मिलता है। देखते हो गए क्रिकेट की वर्दी पे वो कहीं पे वो लोगो लगा होता है पेप्सी का, कभी कुछ का, कभी 3-4 लोगो वो स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपने पैसे लगा रहा होता है, वो हुकूमत से नहीं पैसे ले रहा होता। कैसनोवा पाकिस्तानी हाँ हाँ कैसनोवा सारे मुसलमान है यार। बहरीन मुस्लिम कंट्री है ऊपर से। हमारा जितना भी मिडिल ईस्ट है माशाल्लाह से मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज ही हैं। हाँ यार जो जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहा है स्ट्रीम को लाइक कर दो यार। थक गया हूँ यार, मेरा 6 घंटे हो गए हैं। कैसन नहीं, आई थिंक कैसनोवा आज नहीं मैचेस खेलेगा। वो आई थिंक उसने कहीं जाना होगा। आप कहाँ से? मैं लाहौर से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। ऐसे मेहनत यार, और क्या करें, मेहनत के अलावा और कुछ आता भी नहीं है ना, नहीं तो हम वैसे कामयाब हो जाते। I'm from Lahore, yes baby, हम from Lahore। ये देखे ना उनके एनालिस्ट कैसे आईपैड रख के वो एक एक चीज समझा रहे हैं, वो सर्कल करके भाई यहाँ ये था, इस तरह से ये था, ये जोन का था। شوف الجي كي GT50 देता है 120 FPS ऑलमोस्ट। वैसे वन उसकी 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है लेकिन देता 120 है।
तो ऐसे भाई एलएफ वाले कितनी सारी देते हैं? मुझे नहीं पता यार, मुझे कैसे पता होगा? वो मुझे थोड़ी बताते हैं। लैंप पे 90 लॉक्ड होगी। हाँ वो ऑप्टिमाइज वाली होगी ना, वो ऑप्टिमाइज वाली डिवाइसेस होंगी। हाँ व्हाट टाइम टू स्टार्ट पीएमजी? 4 पीएम ब्रो, 4 पीएम पाकिस्तान टाइम मुताबिक। इनसेन और नॉक्टो ओनर है ना R3 जी के। इनसे नो आइडिया ब्रो। 11 को आ रही है एलएफ। क्या लगता है लॉन्ग टर्म चलेगी? यार ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है एलएफ, अब देखो लॉन्ग टर्म चलती है कि नहीं, वो अब डिपेंड करता है उन पर। इलेवन डेट को 40 लाहौर आ जाएगी नोकी का। यस ब्रो। भाई टॉप 3 सबसे ज्यादा ऑडियंस वाली टीम इन द वर्ल्ड? भाई मुझे नहीं आइडिया यार, इतना नहीं पता। जी जी, ये 11 को पाकिस्तान आ रही है तो मुझे भी पता है। वाज से पहले भी आरसीजी थी, हाँ ये तो मुझे पता है, वाज तो बाद में आया। आई नो दिस। जो जो भी स्ट्रीम पर नहीं आ रहे हैं, स्ट्रीम को लाइक कर दो प्लीज। मैं अपनी रील देख के खुश हो रहा हूँ। मैं अपनी रील देख के ना खुश हो जा रहा हूँ।
Maybe I'm telling about your Wikipedia info. كل المدربين Boys لن मीना يكشفوا. start हो चुका है. مفيش كوتش هيقدر انه يكشف اوراقه دفعه واحده، حتى اللي يكون صح. يقول لك دايما لا تكون كتاب يعرف يقراه الاخرون. غير، فقلنا السي بي 9 عندهم بلان بي، الكوتش كان جاهز، الكوتش كان جعل वैसे فريق السي بي 9 KHK في اليوم कुछ الاول करेगी या नहीं? 6 جولات मैं 20 नहीं بوينت. KHK غير السيناريو، करेगी क्यों नहीं ما करेगी. كانش كتاب مفتوح زي ما بنقولها بالمصري. ما كانش मसला كتاب ये है مفتوح قدر आज कैसनोवा يخلي नहीं الفريق. खेल طبعا रहा. المدرب वैसे लीग स्टेज है بتاعه ب लेकिन 40 स्टिल वो بوينت नहीं اداء खेल रहा. ممتاز جدا. छोटी सी يقدر टीम में है السي بي 9 ब्रो يعطي जो فرصه आप देख لكل रहे हो الفرق स्क्रीन पे. العربيه الموجوده ان هي ترجع بباك تو باك. والشيء اللي نتكلم عنه ايضا انه صعب اني اكشف كل اوراقي واعطي كل خططي في مراحل الليج. عندي فاينل هناك، انا عندي 6 مقاعد بتاهلني بالتاكيد. فلا خلاص ما اكشف اوراقي، اخش الليج اعطي بعض المستويات الجميله والاداء الجميل، اظهر بصوره، ولكن بالليج في النهايات कोई मैं आता हूँ यार चूजों को दाना डाल के एक يكون मिनट. في خطط ثانيه متواجده معنا. يعني لما اجي اعطي اكشف اوراقي كامله انا خلاص في النهايه اوراقي مكشوفه وسكيت. خلاص المدربين حللوا لعبي وحللوا كل شيء، فبتكون بالتاكيد خساره. بعض المدربين يرجحون هذه الفكره وبعض المدربين يرجحون الظهور من بدايه الايام والدخول بهذه المجريات باداء جميل وباداء اجمل. ايضا مسكين نتكلم انه لاعبين الجي كي قدموا مستويات جميله وقدموا اداء جميل، وللامانه لما نجي نذكر الجي كي لازم نذكر الايكون، استمراريه جميله بتحصيل النقاط، ظهور اجمل قاعد يستمر معنا لاعبين الايكورد بمرحله لو مرحله. يعني لو نجي نسترجع الذكريات كذا بس كذا انا وانت كذا رجعه خفيفه الوضع. الايكورد في كل جوله كل مرحله قاعد يكونوا متواجدين معنا من ضمن التوب 5. استمراريه نقاط قاعد يحصلها لاعبين الايكورد، وايضا ظهور جميل جدا لما نقارن الفيجن ليله الامس بفيجن اليوم. اجين دخل خلينا نقول انه غير وظهر شخصيه الفيجن بصوره اكبر. اكيد انجوي ليله امس كان مولع الدنيا في الميرامار، والله كان لاعب ممتاز. انجوي اللقطه اللي انت تجننت وتغنيت به في الميرامار لما استقبل فريق الجي كي. والله اتذكر الفايت الجميل من لاعب انجوي ودخول كملت اللوحه الفنيه اكيد مع وجود مارسيلو، وجود نواف، وجود كل فريق الفيجن. وفريق الفيجن ان شاء الله يقدر لو حصل تشيكن دينر يكون متواجد. ये मैच की रैंकिंग्स नहीं अपडेट على करते हैं. فريق ال7 to 1 وفريق الايكورد، فريق مريح نفسه في اليوم الاول. يعني نتكلم على 3 فرق جايبين دبل تشيكن دينر، ومع الباك تو باك ايضا لفريق الايكورد. इंक्रीज कमेंटेटर्स आवाज यार बढ़ाई हुई है. मैं फुल बढ़ाई हुई है, इससे ज्यादा नहीं. دبل تشيكن دينر فريق الايكورد 7 to 1 وفريق السي بي 9. وفي قادر بتتكلم على فرق ثانيه قادره ان هي تجيب باك تو باك، لما لا؟ لو تكلمنا على الايكورد والسي بي 9 كتبوا باك تو باك. 7 to 1 كتبوا ليله امس مباراه الثانيه كانت इंग्लिश में कॉल आउट اعلى عدد بوينتات 27 بوينت، كان اعلى عدد اقصاءات في طبعا اليوم الاول. فريق الماستر مش هقول تراجع في المستوى، هم دايما عندهم فريق الماستر في ميرامار يكونوا افضل. تكلمت انا وانت وتناوشنا بان فريق ماستر سونيك عنده افضليه في ميرامار، فلكن هنا في الارانجل عليه انه يجد الحلول الصراحه. نتكلم على سونيك الاي جي ال، ونتكلم على الفرق اللي بتحاول ان هي ترجع. فريق الاتش غادر مره واثنين وثلاثه، موجودين كمركز سابع، ظهروا ليله امس بمستوى افضل. اليوم تراجعوا 49 بوينت فريق الاتش. وفريق الفورويز غاب في المباراه الاولى. اتكلم على مباراه الروندو اللي كانوا مسيطرين بيها فيجوس ليله امس، لكن جي كي متماسك الى حد الان. فريق لم يحصل على تشيكن دينر. لو تكلمني على فريق موجود من ضمن 3 فرق متواجده بدبل تشيكن دينر، جي كي دايما توب 5. تتكلم على 19 نقاط ترتيب فقط. لو ترجع للنتائج فريق الجي كي ولا وينر ومع 61 بوينت. वॉइस स्ट्रीम को लाइक कर दें प्लीज. عندهم पॉइंट यस ब्रो हर मैच के पॉइंट रीसेट होते हैं इनके. شيء اللي قاعد تعطينا بالتاكيد عن تمركز وعن السينرجي الجميل اللي قاعد يقدمها لاعبين الجي كي سبورت. KHK ये बैठी है ब्रो हैश 40 15 पे مهمه جدا انه لاعبين السي بي 9 ओवरऑल है 7 8 पे चल لاعبين रही है. 7 to 1 عندهم دبل وينر، الايكورد عندهم دبل وينر. بنتكلم ان هذه التيمات الحين عندها $500، عندها ضامنه $500، لان كل وينر قاعد يكون متواجد معنا. قاعد نتكلم انه في فلوس قاعد تجي، في $250 مع كل وينر ياكدون هنا بمراحل الليج. فنذكركم اعزائي المشاهدين ايضا بان مراحل الليج قاعد يكون فيها حضور وجوائز كبيره جدا ب $45,000 مقسمه على كل التيمات.
وايضا الشيء المهم يعني النقطه المهمه انه انت لما تكون انهيت مراحل الليج تمام ماسكيدو وعندك مركز اول، انت تبدا الفاينل من هناك. وش عندك؟ الشيء المهم اللي تبدا فيه، تبدا هناك وعندك 15 نقطه تبدا فيها الفاينل. بنتكلم انه هذه النقاط مهمه جدا للليج ليكون متواجد بالمركز الاول، اني ابدا مراحل الفاينل وعندي 15 نقاط، لانه الليج هو حسبة نقاط، اجيب نقاط اضمنها هناك في الفاينل ماسكيتو. اكيد اللي يريحوا نفسهم طبعا، وتكلمنا عن 3 فرق اللي ريحوا نفسهم، فريق ال 71 ولايت كورد وفريق ال 79. وان شاء الله يعود هنا بهذه اللحظات. اما هنا عن فريق الاي पॉइंट كورد शो क्यों नहीं कर रहे यार? ये मीना रीजनल पॉइंट शो नहीं करते, पता नहीं क्या है। KHK की फाइट हो रही कुर्द के साथ, लास्ट प्लेयर है KHK का भी और कुर्द का भी। اخيرا بالنيد ناروتو انتظر يا ناروتو، इसने अपने सारे प्लेयर फिनिश करा लेने हैं। طبعا يقول لك الجان हसन साहब क्या कर रहे हो? ناروتو يتحرك كثيرا، يتحرك उसने पहले नेट को किया गया। اللاعب دبليو يجنني رأسه قليلة. يا ये लो। الله يا الله عليك يا ناروتو، الله على ناروتو جنبه. तुर्की चला गया यार, तुर्की देखता हूँ। Teşekkürler. ऐसा ना हुआ खेल नहीं रहा और बस Günün ikinci Eren gelme परफॉर्मेंस mücadelesi आपके için सामने है। artık hazırız. Kuari'den Stalber Kameşke'ye doğru giden bir uçağımız söz konusu. Aynı zamanda bu oyunla birlikte, bu karşılaşmayla birlikte finalleri de yarılıyoruz. Artık finallerin ilk yarısını bitiriyoruz. Finallerin ilk yarısında en iyi 3 silahşör The Wolf Foot Esports'tan, Simple Asgard'dan ve Hamsici S2G Esports'tan ekranlara yansıyor. Bütün takımlara, temsilcilerimize, bütün takımlar temsilcimiz gerçi bu turnuvada. Hepsine bol şans Yargıcım. Evet, yani Zwolf'u da sürekli buralarda görmek Yeniden. gerçekten yine yapıyor yapacağını. Yine yeniden. Evet, Hamsici'yi de bayağıdır aslında Evet. görmüyorduk. Onun da buraya katılması kıymetli oldu. Bence Simple'ın burada olması yine çok kıymetli. Evet, o da aynı şekilde. Asgard en iyi oyuncularından birini kaybetmişken bir takıma transfer olup कैसे खेल रहे हैं? हम böylesine तुर्की performans देखेंगे, gösterdi. हम Fenerbahçe'nin तुर्की mesela देखेंगे। beklediği, çıkamadığı bir Evet. aşamada Fenerbahçe'den buraya transfer olup burada bu iyi performansı göstermesi oldukça kıymetli. Tebrik ediyoruz. Bakalım ilk alanı göreceğiz. Ve doğuya doğru gönderdi alanı. Mansiyon alan merkezinde zor bir maç bizleri bekliyor diyelim. Evet, zor bir karşılaşma olacak. Büyük finallerde aslında kolay bir karşılaşma olmadığını da söyleyelim. Her Yani karşılaşmanın Kastamonu şundandı. Ay, şükür Çemberin bir elhamdülillah. %30'luk kısmı suda oynanamaz. kaldı. Evet. Su bölgesi en doğu kısım. Zor karşılaşmalar oluyor Yargıcım. Yani 30 orada su kalmasa, %30'luk kısım doğuda su kalmış olmasa emin ol yine çok enteresan maçlar oluyor. Alan ekipleri zorlamaya devam ediyor. Yani ligin, bu turnuvanın en favori 5 takımından belki de 3'ü Reg, Ulf, Kara şu an için Endonezya biletini alamayacakları bir pozisyonda bulunuyorlar. Evet, puan farkları çok yok. Regnum Karya'nın 5.lik koltuğuyla sadece 5 भाई puan गूगल farklı से görüyoruz. हिसाब से इस समय रेग डेल्स की 6 सबसे puanda ज्यादा olduğunu ऑडियंस है। görüyoruz. Ve ओके, 3, 4, 5 birbirine yine çok yakın. 56, ये भी 54, बहुत 54 ama Tut कंसिस्टेंट ve है। İda'nın Yargıcım. Şimdi böyle deyip tabii जय श्री राम, आप इंडिया से हो ना? राइट, नो ब्रो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर। Yani iki tarafta दादा gerçekten KHK मर गई, ama ben KHK düşeceklerini यस ब्रो düşünmüyorum. मर Yan गई। Evet. वो तो शुरू होने से पहले मर गई ब्रो। Yani şöyle इसे हम तुर्की में शिफ्ट कर लिया। aslında İda'da şu var mesela, çok sivrilen bir oyun ben hatırlamıyorum. Hani sivrildiği böyle. Genel itibariyle takımca performans veriyorlar. Hani Rita, şimdi Aygel onu skor anlamında, hasar anlamında çok görmüyorsun ama diğer üçlü mesela birbirine eşit gibi. Yani Emre birazcık göze çarpıyor mesela. Yani diğerleri de Emre'ye yakın oynuyor. Evet. Hani Emre de çok sivri değil mesela. Foot'ta da genelde şöyle oluyor. Bazı maçlar işte çok koparıp gidiyorlar. Hani öyle karşılaşmalar da oldu. Galibiyet alırken bu az önceki karşılaşmada çok skor çıkmadı ama hani pozisyon itibariyle de biraz öyleydi. Foot'un galibiyet aldığı veya oyun sonuna kaldığı maçlarda daha göze çarpan durumu söz konusu oluyor. Bakalım göreceğiz, devam edebilecekler mi?
ne olacak ne bitecek göreceğiz. Yani tabii şimdi az önce Scott şundan bahsetti Yargıcım analiz masasında. Elit takımlar var dedi. Altta bu potaya girmek isteyen elit takımlar var dedi. Çıkıp Regnum Karya'nın burada 15-20 skorlu galibiyet alması veya Ulf'un veya Kara'nın veya yine alt sıralardan başka takımlar var birkaç tane daha. Sürpriz değil. Bunu yapabilecek potansiyelde ekipler. O yüzden Selimon, Estuji ve Asgard'ın da üzerinde şu anda çok ciddi bir baskı olduğunu düşünüyorum. Testi de buraya yazıyorum. Evet. Bu baskıyla da mücadele etmek aslında zor olacak onlar adına. Yani ama eğer PMGO'ya gidilecekse bu ekiplerden bir tanesinin bu baskıyla başa çıkmaları gerekiyor. Tabii. Ana eventte çünkü birçok takım olacak. 32 takımın mücadele edeceği bir durum söz konusu olacak ve ana event tam böyle bir karambol olacak ve gibi. Dünyanın da en iyi ekiplerinin olacağı bir event olacak orada, etkinlik olacak. Yani 6 maç oynayıp geri gelmesinler. Hani en azından son şansı bari oynasınlar. Çünkü o kadar yol kat edip Türkiye'den yola çıkıp 50 saat uçtuğuna değmez ya. Yani değmez tabii, öyle bir durum var. Tabii ayak bastı paraları falan değiyordur muhtemelen ya de. Normalde çünkü biz hiçbir turnuvada bro Türkiye से 4-5 टीम है. Casablanca X-Viper'da da bir değişiklik söz konusu. Casablanca ilk skoru çıkartan oyuncu oldu. Darkin'i yakaladı. Viper zirve yarışında bulunan İDA'ya bir çelme. Kritik potadaki İDA'ya bir çelme. X-Viper da çok geride kaldı Yargıcım. Evet. Potadan. Yani normal ama hani zaten buraya kadar gelmeleri de çok başarılı bir durumdu. Doğruya Yemen başlayan oynayıp onca takım varken Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Sorry be, Beşiktaş olsun, tecrübeli ekiplerden kurulu takımlar olsun. Last match won, tomorrow 10 points and X-Viper diye bir takım çıkıp finale kadar geldi. Yani şu an son sıradalar. Sonuncu bitirirlerse de hani इनका है वो durum yok. स्मैश रूट पॉइंट है. Hem tecrübeleniyorlar. Büyük takımlara karşı, büyük oyunculara karşı oynuyorlar. Yani bence gayet अच्छा स्मैश रूल है. Katılıyorum sana. Bu tarz bir turnuvanın finalinde tecrübeli takımlara karşı belki de bu performansla birlikte hani bir olay vardır ya, sen de söylüyordun bunu yer yer. İşte 5 yemeden 5 atamazsın diye. Tabii yani her yenile yenmeyi öğreniyorsun. Aynen öyle. Yani onlar da muhakkak bu büyük final aşamasından kendilerine çok şey katacaklardır. Yani oyunu sık oynamak bir kere çok kıymetli. Ama bu sadece मैं किसी और कंट्री में जो बात है ऐसे ही है ना bro. İki oyuncuya düştüler. Twist ve Jon Snow ikilisi şu anda sadece hayatta kalan taraf ve alana bayağı bir uzun bir mesafe var. K2K oraya geldi, skorları topladı. 2 skor aldı o noktada. Bakalım şimdi oradan alana gitmeleri, yani aşağı yukarı bir 2300 metre vardır diye tahmin ediyorum. Olur da bir de Zedul तो रजिस्टर में था ना सैलस के साथ नहीं चेंज हो गया ब्रो. हमारा स्मैश रूल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ. Lipovka'ya doğru çok çektiğini gördük. Ya Lipovka güneyine atıyor ya Lipovka... स्मैश रूल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मजा आता है यार स्मैश रूल से. Farklı yerlere götürür mü? Götürmez mi? Şu an ekiplerin birçoğu konumlarını aldı. Birçoğu içeriye doğru ilerledi. Mansiyon tarafında şu anda Regnum Karya var. Onlar da split halindeler. Ekranlara da geldi. Ulf da onlara yakın. İda da o bölgeye yakın. Foot shelter kapaklarında. İda shelter kapaklarına yakın bir konumda. कैसनोवा का मैसेज चल रहा है लेकिन ना अभी वो नहीं कर रहा. आज खेल नहीं रहा कैसनोवा. K2K Severne'ye doğru gidiyorlar. Mumya da şu anda Kuzey Georgia Pool'dan harekete başladılar. Alan dışarısındalar şu anda. Bir hayli yol kat etmeleri gerekiyor. Yine erken aşamaların sessiz sakin geçtiği bir harita olacak ama muhtemelen bir önceki Erangel kadar sessiz olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bir önceki Erangel'de çok 4. alana kadar 16. dakikaya kadar belki sadece 5-6 oyuncu haritadan ayrıldı. हमारे स्मैश रूल का नहीं पता ब्रो. Ama şimdi ciddi yoğunluklar, kırılmalar daha erken anlarda bizi bekliyor olabilir. Zor bir alan var. कैसनोवा KSK Esports में और PMGO MENA में है, वो है 7 पे थी मर चुकी है. İyice karışacak Yargıcım. Değil Lipovka. Alana bak. Kameşki'ye doğru çekti. Kameşki Lipovka arası kaldı. Kua'nın bulunduğu yer şu anda alanın en iyi konumlarından bir tanesi. Böyle bir alan hatırlamıyorum. Yani tabii ki illa görmüşüzdür de
son belki 100-200 Erengel'de ben buraya gittiğimizi düşünmüyorum. Paul'un evet geçen yıldan aklıma gelen bir maç var. Paul'un olduğu kısımda bir uzun 3 katlı ev var. O evin olduğu yerde bir takım şeyler olduğunu hatırlıyorum. Lewis bu arada az önce S2G'den bir oyuncuyu yakaladı. S2G'de 2 oyuncusunu kaybederken Kara Esports 2 skor puanına kadar yükseldi. Lewis ve Real ikilisinde birer skor var. Şimdi tabii alan kuzeye doğru çekince Thank bütün you oyuncular bro. araçların içerisine bindiler. Kuzeye doğru gidiyorlardı CEO. Dokunmaya yakalandı. Karada da bir kayıp olacak. Rotasyonlar sırasında artık araç içerisinde oyuncuların yakalanacağını göreceğiz. Çok zor bir Erengel bizleri bekliyor. Rolex Merciless'ı yakaladı. Garanti gelecek mi bakalım. Foot bir Erex'in bulunduğu eve doğru yaklaştı. Şu anda inanılmaz bir karambol var Erengel haritasında. Zwoff ve ön bölüme doğru gelen Swain var ama bizonuyla Swain kımızı yakaladı. Lucky Zwoff'u düşürdü. Takas alındı. Frozen o da Q7'ı yakaladı. Takaslar var. Hem Foot'a hem BRX'e yaramadı bu pozisyon gibi duruyor. Kane çok az canı kaldı. Berry nade'ini gönderdi. Tek başına BRX kadrosunun son oyuncusu. Kane'e doğru gelen bir nade daha var Berry'den. फाइनल या मीना का भी फाइनली लीग चल रहा फाइनल से अगले हफ्ते है. Skorların da birazını Regnum çalmayı başardı. Beri bakalım şu anda rakiplerine doğru hareket ediyordu ama Wild'ın mermilerine maruz kalınca ब्रो या बाबा वो मेंशन ना करो क्या नेम है रोजमेरी ब्रो बाबा मेंशन ना करो वो येलो येलो हो जा रहा है. Takımın ciddi oyuncularını kaybettiklerini görüyoruz. Regnum Karya 4 skor puanıyla haritanın en skorer takımı konumunda. Şu ana kadar oynadıkları bütün mücadelelerde skor anlamında 4-5 skoru bulma konusunda zorlanmayan bir Regnum Karya görüyoruz. Yani 0'la 1 ile maç geçmiyorlar. Bu onlar adına çok önemli. 53 puanla şu anda 5.lik potasına iyice yaklaştılar. S2G'nin hemen ensesinde bulunuyor Regnum Karya. Bulundukları pozisyonu korumaya çalışacaklar. Bütün takımlar alan içerisinde pozisyonlarını aldı. 30 saniye sonra gelecek olan 3. güvenli alan. Bakalım hangi noktaya doğru gelecek? भाई जो भी स्ट्रीम पर आ रहे हैं फटाफट स्ट्रीम को लाइक करो प्लीज. टॉयसन में केएच के काम की नहीं है. केएच की अच्छी है लेकिन जब छोटू खेल रहा हो छोटू नहीं खेल रहा होता ना बस पकौड़े ही लग रहे हैं. Bakalım durumlar nasıl olacak? Zorlu bir oyun bizleri bekliyor. Erengel haritasında Silas'ta 1, Wild'da 3 skor puanı var. Lipovka, Kameşki arasındaki sahillerde bitecek olan bu oyunda bu kez de güneye doğru çekti. Bir kuzeye atıyor, bir güneye atıyor. Bu kez de Mansiyon'a doğru net bir hard shift var. Sudan tamamen aldı. Ulf alan merkezinde kaldı. Yani oyun alanı gerçekten çok zorluyor şu anda ekiplerimizi. Kuzeyde K2K, Asgard alan dışında kalan takımlar. Zaten diğer takımlar ciddi bir rotasyona ihtiyaç duymadan alan içerisinde kalacaklar. Bu arada Ripboy Real'ı yakaladı. Kara CEO'yu kaybetmişti geçtiğimiz anlarda ve şu an içinde Real yerde kurtarılabilecek mi bakalım. Lewis ve Pozer ikilisi Real'ın yanına doğru araçlarıyla geldiler. Burada ikiye düşmek istemiyorlar. Bir kurtarma operasyonu için hazırlıklara başladılar. Bakalım buna izin verecek mi? Let's see. Yani onu da yapmak zorundalar. Çünkü 2 kişi çok zor olur oyunun devamı. Bu arada Kane Marso'yu yakaladı. Ripboy ön bölümde ama Real'ın garantisi alınıyor. Evet, Ripboy tarafından Real'ın garantisi alındı. Kara 2 oyuncuya düştü. Bu zor alanda, alanın en güneyinde Kara 2 oyuncuyla Pozer ve Lewis ikilisi yola devam etmek zorunda yargıcım. Yani mansiyona girmeleri lazım bir an evvel kalan 2 oyuncunun. Bakalım oraya doğru gitmeyi tercih edecekler mi? Festi Spor birazcık güneydoğuya doğru açtı. Kara da güneybatıda mansiyonun içerisine girdi. Batıda şu anda Roat var. Alan merkezine yakın konumda şu anda Ulf var. İda da orada. Yani İda bilmiyorum hani şu an split halindeler mi tam emin olamadım ama galiba छोट क्यों नहीं छोटू क्यों नहीं खेल रहा टाइसन पता नहीं यार उसने मुझे मैसेज किया था टाइसन आज मैं नहीं खेलूंगा रीजन नहीं बताई उसने. Şu an yavaş yavaş Asgard K2K आप लोग कुछ कहना चाहते हो छोटू को तो इधर मैसेज वगैरह 5-6 स्पैम करो मैं उसे वीडियो बना कर सेंड कर देता हूँ. Alan dışında kaldığı için yani Asgard'ın oynama ihtimali var. Akron'un yanına doğru gelebilirler sahil kenarına doğru ama oradan sonrasının çıkışı birazcık zor. K2K'in işi bence Asgard'dan daha zor. X-Viper var onların da önünde. Evet. Nereye doğru açacaklar oyunu çok bilemedim doğrusu.
Şu anda da Askart'ın üzerine doğru gidiyor K2K tarafı. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Wills yerde kaldı Lazy'nin atışlarıyla beraber. ये आज के PMGO मीना में है ब्रो, वो फिलहाल के लिए मर चुकी हुई है। अगले मैच स्टार्ट होता तो देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना हैश 9 पे, ये है KSK Esports। Dördüncü güvenli alanı görmemiz için ve geri sayım başladı. Üst sıralarda bulunan oyuncu kaybetmeyen tek takım şu an için Asgard ve K2K oyuncuları. Asgard ekibine iyice yaklaştı. Ön bölümde Upfor bandajlarıyla canını yenilemeye çalışıyor. Bir seviye kaskı patlamak üzere ama Upfor çok az canıyla Sefkan'ı yakalamış olsa da Sefkan kendi takasını aldı. Alan içerisine doğru giden bir K2K oyuncusu gördük. Sarp Akron'a doğru bakıyor. Alana bak, batıya direkt çekti. Of. Yani çember takımları çok yordu, gerçekten çok yordu. Doğudan kalan takımlar nasıl hamle yapacak şimdi? Koa, S2G, Foot, Reg. Çok zor bir oyun bizleri bekliyor yargıcım. Reg güneye doğru pozisyon değiştirmek isteyecek. S2G'de 2 oyuncu var. Ya Soulless'ın şu anda bence takım arkadaşlarının yanına geçmesi lazım. Onlar 3'e 1'lik splitte. S2G şu anda geliyor. Orada bir tane garajlı bir ev var. L ev gibi, aynı şeydeki gibi. ये छोड़ो वो इशू होगा आई थिंक, नहीं वो बिजी होगा शायद, लीग स्टेज है ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए बस। ULF इस KSK नो ब्रो, ये देखो ये वाला देखो आप, ये अगर आप देखो ना हैश 10 पे जो KSK Esports है PMGO मीना पे वो जो मर चुकी हुई है ये है KSK Esports, इसलिए अभी हम तुर्की देख रहे हैं। أننا ننزف من خسارة الفورويز. الله يا توميلان मीना का ये सी من نقاط الإقصاءات على ذكر ماسكيدو 5 وخميس الآن يكونون متواجدين حاضرين ومبدعين على أرض إيرينج المبدعين. أما النجوم يبحثون عن اللمعان في سمايا رانجل. Wild'ın denemesi var. भाई मीना का दिखा दिया ब्रो जो सीन था। अब तुर्की में आ गए हम वापस। रैंकिंग का अच्छा जगह है कि वो निकाल सकता है चिकन यहाँ से रैंकिंग वाले। कुछ समझ नहीं आ रही इस फॉर्मेट की यार, फाइनल देखना भी ना इतना नहीं, वो आप लोगों को समझ आएगी। हाँ haritadan ayrıldı. Fest ekibi Asgard'ın skor puanlarını topladı. Yani White bir sağa bir sola orada Rippo'yu da düşürdü. Skor garantisi gelirse yani bayağı bir skor almış olacak takım adına. Full Hamsici'nin garantisini alınca S2G de puan alamadan ayrılıyor Erangel'den. S2G 54 puanda kaldı. Kara'nın 3 skor puanı var. Koa Esports Paul'la birlikte bir skor daha hanesine yazdırırken şu anda kameralarımız hangi savaşa geçeceğini şaşırmış durumda yargıcım. Ya ortalık bir anda karıştı. फाइनल में 40 नहीं है, PMGO साउथ एशिया आपके फाइनल्स में होगी ब्रो 40। İddialı olabilirlerdi ama işte o kayıplar, erken kayıplar Kara'yı şu an belki यार आईडिया वाले ने अच्छी लीड बनाई थी, लेकिन FUT वाले ने पिछला चिकन निकाल के ना वो लीड खत्म कर दिया। Swiper'ı tamamıyla bitirdi. Şu anda Batı'da hala iyi bir noktayı tutmaya devam ediyorlar. 1-1-1'lik bir split var. Çok iyi bir şekilde dağıldılar. Kimseyi yakınına yaklaştırmadılar. Jon Snow da uzunca bir zamandır tek başınaydı burada. Ve Koa Spor'la beraber yakınlardı. Ve Jon Snow'da bulunduktan sonra Mumya'nın da maça veda ettiğini görüyoruz. İda tarafı Koa'ya atmaya devam ediyor mermileri uzaktan. Bilek o bölgeye tamamıyla yakınlaştı. Yani kırılma भैया नहीं अपडेट रिगार्डिंग द लैंड अरेंजमेंट इंटरनेशनली भी इज्जत तो नहीं करवाएंगे भाई। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जैसे अपडेट मिलेगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, दोनों टिकटॉक सब पे फॉलो करना पड़ेगा। Kara bu maçı çok arayacak. Yani çok arar. Yani en azından bir kişi daha olsaydı, o yerde uzun süre kaldırılamadı ya. Ripboy Real'dı galiba. Ripboy orada skoru almıştı. Yani onu oradan kurtarabilselerdi maçın sonu पाकिस्तान को दिखाया करो भाई। iddialı noktada kalabilirlerdi. कुछ समझ नहीं आ रहा ब्रो, अगर RCB टॉप 3 नहीं आई तो PMGO से बाहर हो जाएगी। PMGO से यस ब्रो बाहर हो जाएगी। टॉप 3 नहीं, यहाँ से टॉप 5 ने जाना। तुर्की की 5 स्लॉटें हैं। Rolex yerde kaldı Nice. Striker'larıyla beraber. Hartman bir ona döndü. Şu anda Yusuf tek başına skor garantilerini de çekmeye başardı. Striker da yerde.
buradaki durum birebire geldi. Fool'un hızlıca yardıma gelmesi lazım. Yusuf elindeki bombasını fırlattı ileriye doğru. İsabet sağlamadı पाकिस्तान o को bomba. दिखाया करो पाकिस्तान क्या मतलब Sveç de bitmek üzere. Menyan da canı çok hızlı gidiyor. Bombalar uçuşmaya devam ediyor şu anda. Bakalım Yusuf kaldırabilecek mi? Hartman Çok ileriye zor, doğru geliyorlar. geldi. Koşu yoluna doğru Hardman'in denedi Yusuf. Tek başına Black Esports'u ayakta tutmaya çalışıyor Yusuf. Arka tarafta Road oyuncuları takım arkadaşlarını kaldırdı aracın altından. Çok ince bir açıdan Yusuf. Tekledi rakibini. Full takas almak için Yusuf'un karşısına çıktı. SMG'si var elinde Fool'un. Pompalısıyla Yusuf tek başına Road Salvation kadrosunu bitirmeyi başarıyor. 6. skor puanını aldı Black Esports'un. Son 9 takım 21 oyuncu. Çok zor bir oyun sonu bizleri bekliyor. मुझे तो कोई नहीं Herhangi bir उम्मीद skor नजर आ yok रही why yardımcı. no one is speaking up against the corrupt management किस चीज़ की उम्मीद नहीं नजर आ रही है आपको किस बात की करप्ट मैनेजमेंट जो कर रही है वो काउंटी वाले मैनेज कर रहे हैं ब्रो पाकिस्तान मैनेज नहीं कर रही तो आप कंट्री पाकिस्तान को जलील ना करें Yani oyun sonu tahminim de या ये जी अनफेयर है पीएनजी साथी हाँ 3 स्लॉट हैं ये तो है belki İda. किसी ने 1v4 किया सॉरी मैं टोरिस का मैसेज देख रहा था Evet yani Kisyu'nun अच्छा ब्रो किसी ने 1v4 şu किया anda alanın iyi bir bölgesi. Ya Edge oynamayı seviyor İda tarafı. Alandan dışarıda kaldıktan sonra muhtemelen Kisyu'nun olduğu yere yüklenirler diye tahmin ediyorum. Yani oyun sonu benim beklentim açıkçası. आज सेकंड डे है कल लास्ट डे है इसका Geliyor bana. Yargıcım özellikle bir önceki alan 4. alan çektiğinde güneye doğru, Mansion'a doğru çok ciddi bir kırılma gördük. Ya burada da gene çekerse Güney Arşiv'te atarsa bir kırılma daha olabilir. Kuzeyde kalanlar bu sefer. Evet kuzeyde kalanlar sıkıntı yaşayabilir. Yani Ulf bu sefer Regnum'un olduğu yere inmek zorunda kalır. Oralar karışabilir. Bu sefer hani maç biraz daha tahmin edilemez hale döner. अगर तो काउंटी करिए तो वेल एंड गुड है होप इट रिटर्न्स आउट बेटर ब्रो पीएमएनसी पाकिस्तान भी काउंटी नहीं किया था मैं आपको ये भी बता दूं वैसे तो मैं ओनली पाकिस्तान का पीएमजी देख के मज़ा नहीं आ रहा देखूंगा ये ओके ओके कोई मसला नहीं ब्रो मैं तो इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैंने रिजल्ट्स वगैरह भी बनाने हैं तो इसलिए ब्लैक के यूजर ने किसके ऊपर मनी फोड़ किया ब्लैक यूजर ने फास्ट ने के टुके पे Alan geliyor. ओके Kuzeye doğru attı nispeten. Karanın bulunduğu ev alan यार ये है पीएमजीओ मीना है पीएमजीओ मीना में उनकी टीम है लेकिन अभी के लिए ब्रेक आई हुई है तो इसलिए वो नहीं खेल रहे इसलिए अभी हम पीएमजीओ तुर्की देख रहे हैं Kare alan içerisinde, Kisyu alan içerisinde, İda alan dışarısında kaldı. Bakalım şimdi hamlesini yapması gereken iki ekip var. Birisi Kua, Güneydoğu'da. Bir tanesi de İda, kuzeyde kaldı. Bakalım tercihleri ne yöne doğru olacak? Ulf şu anda bayağı bir rahat. देखो लपा अरे जज़ाकल्लाह आमीन नहीं लगे नहीं यार सीन था क्या है ऑनलाइन मैनेज करने पर और ऑन द स्पॉट आके मैनेज करने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है मुझे मैं सुनने में आया कि वो इस बार आई थिंक पाकिस्तान में आ रहे हैं तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी बाकी दुआ कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों ब्रो वाई यू स्विच ड्यूरिंग फाइट सॉरी ब्रो मैं बस वो उनको मीना का दिखा रहा था अब नहीं स्विच करता Yani maç sonu şu an bakalım. Hasan Bey गुस्सा नहीं करना यार प्लीज Puanlar çok yakın. Evet. Şu anda 57 puana sahip 4 takım var yani. Acayip oldu. पीएमएनसी तो अच्छा था हाँ वो वेन्यू भरा था ना जो फ्री फायर वाला वेन्यू है ना इंशाल्लाह साउथ एशिया अच्छा होगा यार हमारा इंशाल्लाह İlk iki sıyrıldı evet ama inanılmaz yakın diğer takımlar birbirine. Şimdi güneyde alan dışarısında olan tek bir oyuncu var. O da Frozen. Yani Frozen'ın da şu anda Mansiyon'un batısından doğru kuzeye doğru çıkmaya çalışıyor ama hani bilmiyorum hani unutturursa. Kua çünkü o bölgeden geldi. Arkasına bakmayabilir boştur diye. Hani Kara'nın yakalama ihtimali var Frozen'ı. Eğer bakmazlarsa alana belki girip yatabilir o kenarlarda otların içine vesaire. Hava yardım paketinin arkasına kadar geldi Frozen. Bu arada Regnum Karya da karaya doğru iyice yaklaştı. Loxi ile birlikte karaya doğru oynayacakmış gibi bir görüntüsü var. Muhtemelen biliyorlardır. Kara'nın 2 kişi olduğunu टफ लॉबी biliyorlardır. इंसेन फाइट पीक सिनेमा जो बात है Kara aldı. Orada इंशाल्लाह 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 अल्लाह खैर करे biliyorlar diye tahmin ediyorum. Şu an yani sadece bakıyorlar gibime geliyor. Oynayacaklarını zannetmiyorum. 1 dakika sonra alan gelecek.
Bir sonraki alanda tabii nerede kalacakları oldukça önemli ekiplerin. En kuzeyde İda Ulf bulunuyor. Alan Yani bu merkezine iki en ekip- yakın takım Koa gibi. Yani bence टोटल कितने मैचेस होंगे पीएमजी साउथ एशिया? टोटल 15 मैचेस होंगे Koa पीएमजी olduğu साउथ için एशिया के, İda'nın yakınında. और Orası 15 कह belli रहा हूँ 20 olmayabilir मैचेस ve şu होंगे. an ekranlarda हेलो Frozen'ın ब्लैक प्रोडक्शन ब्रो, वेलकम टू hızlı bir स्ट्रीम. şekilde कैसे हो? yavaş yavaş ये हमारे बहुत ही alana प्यारे भाई ulaşmaya हैं 10 başlıyor. फ्रॉम metresi kalmış. नेपाल. फ्री फायर का ए टायर इवेंट था Muhtemelen और şu पीएमएनसी ortadaki बी iki टायर इवेंट ağaç था. var. O देयर इज अ ağacın डिफरेंस orası बिटवीन. alandadır. हाँ ये भी बात है. 3 जो metre फ्री falan फायर का var. इवेंट था ना, वो पीएमजी साउथ एशिया जो हो रहा है ना, Şu an उसके सारे oraya लेट kadar कर सकते हो. geldi. Kendisi de पीएमएनसी aynen पाकिस्तान kendi और जो hatta वर्ल्ड Levis'e सीरीज de है ना, वो sürpriz सेम इवेंट yaşatabilir. नहीं है. वो Bu arada Regnum Kare tarafından डिफरेंट है. Marson'un जो üzerine पीएमसी gidiyor. साउथ Çıkarttı. एशिया होने जा रहा है, Eren वो ए bombası टायर için इवेंट है, और Levis'i फ्री फायर gördüm का ए orada. टायर इवेंट है. आप इन Lexi दोनों को Koa कंपैरिजन kadrosuna कर doğru सकते हो. bakıyor. Erengel जैसे haritasında अभी जीटी Bakır'ın 50 पे ölmesi खेल, नहीं son नहीं, sessizlik हाँ vardı her iki ये yönde. इनकी जो Bu पीएमजीओ alan şu तुर्की an हो रहा है, वो तो पोको के डिवाइस पे galibiyet हो için रहा bir है, पोको şeyler 8 प्रो आई çıkartacak थिंक. diyecektim. Paul. Frozen yakalandı ve Futi Spor'un da elendiğini görüyoruz. टच भाई Yine de डर भी bayağı लग bir रहा है आफ्टर sıralama almayı 7 başardılar. इयर्स. Alanı da şu ये anda तो है भाई. Koa ve भाई İda पहली arasına साल में gönderdi. पहली Wolf, दफा, लाइक जिंदगी में Regnum पहली दफा Kare, Kara'nın साउथ एशिया रीजन hamle एनिमेट हो रहा है yapması. पाकिस्तान में. तो İda ve Koa बहुत ज्यादा Esports alan içinde. Diğer 3 ये takım चीजें हो रही. bakalım Yargıç da önce söylediği yapmak zorunda oldukları hamleleri nasıl yapacaklar? Ya Wolf oyun sonunu görmek için iyi bir pozisyona geçti, lakin şöyle bir dezavantajı oldu o भाई जो जो भी pozisyonda. Tamam, जिसने çok अभी तक üzerine मुझे kaldılar. इंस्टाग्राम पे फॉलो Hiçbir नहीं किया, slot प्लीज फॉलो harcamadılar. कर दें. Yedek kas sapasağlam. Ama etraftan bir haber aldılar. Öyle bir sıkıntısı oldu orada. Özellikle İda'nın olduğu o tepe hakkında en ufak bir fikirleri yok. Ve şu anda eldeki tek oynar da o bölge. Yani böyle bir durum olduğundan dolayı hani birazcık böyle ne yapacakları konusunda biraz düşünceliyim açıkçası. Scarface aracı çıkarttı garajdan. Onlar da hamle için artık geri sayımdalar. 60 metre mesafedeler güvenli alana. Levis de 3 metre kadar öne çıkması gerekiyor. Evin dışında duvar var mı Yargıcım diye bakıyorum. Açığa mı çıkacak diye orada kara Açığa oyuncuları. bence çıkacak. Yani şimdi bir de şöyle bir şey वो daha क्रेट var. एक्सप्रो कितना Wolf एफपी İda'ya देता, kafa पता नहीं यार. आई atarsa थिंक देता eğer होगा 90 से Regnum ऊपर Kare ऊपर ही. orayı törtleyebilir. O zaman Aracı Güney एफयूटी için मर araya गई है, आईडी के पास doğru अगेन एक चांस है. Açılabilir ama Kua orayı İda'ya görecek kafa muhtemelen. geliyor. Yes İda'ya bro, kafa पहले geliyor. आओ Kendi पहले ön tarafındaki पाओ. silah hamlesini yaptı. Üzerinde çok ciddi bir hasar var. Sis'in arkasına Yes. aracından indi. Eren अगर ve आप Sonrası geldiler. चांस है ना, Burada तकरीबन desteğe 3 बजे की Siveci. टाइमिंग है. आप Sonrası düşürdü. कोशिश करो कि Emreoğlu 12 बजे Scarface लो हो रहा yakalıyor. हो, Bir घंटा oyuncu दो daha. दो Keç घूमो, de yerde. Tek başına और Eren en arkada. पहले ही Bir आके nesli ट्रेनिंग takımı खुलने से पहले karşısında बाहर ayakta हो आप kalıyor. लोग. Ve Siveci'ni düşürdü mü? क्या Hayır. आपका डे Eren मिस ना Emre'yi हो. yakalamak üzere. Çok az İkisinin de canı canı kaldı. İkisinin de canı çok az. Siveci ve Emre. Eren bombasını pişiriyor. Neydini şimdi gönderdi. Rita arka taraftan desteğe geldi. Eren Emre'yi yakaladı. Sivejin o da canını yenilemiş durumda. Eren ön bölüme doğru sürünmeye devam ediyor ama arka taraftan Wild gördü Eren'i. Ve Ulf Esports'u bitirmeyi başardı burada. Regnum Kare da buraya bir hayli yanaştı. Belki hani yaraları sarmasına fırsat vermeyebilir. Ama और उन bakalım लोगों ने yani देखा ही arada होगा da जो ये Levis de पीएमजीओ yerde चल रहा है ना. aradan da Levis yere düşmüş. Poser'ın onu kaldırması biraz zor gibi. Şu an अभी तक için कितनी Koa क्वालिफाई, अभी Esports tक एक ही oyuncuları क्वालिफाई हुई है, İda पेंडम. alandan nazaran daha rahat. İda alandan çıktı şimdi. Bir tek alanda Koa var. Oo. Bir de एक ना अभी Fark'ın पेंडम orada क्वालिफाई kara हुई है. oyuncusu var. Levis. Ön taraftaki oyuncusu Kara'nın Levis. Levis alanda şu an diye düşünüyorum. 18 metre yapar mı buradan orası? Sanki değil gibi geliyor bana da. Ama haritaya bakınca da alanda gibi gözüküyor Yargıcım. Acayip bir yer. ये तो ऑनलाइन, Bakalım हाँ şimdi. यस ऑनलाइन इवेंट हो रहा है. Ciddi bir avantajı var tabi. Bakalım bu avantajı kullanabilecekler mi? Svejin Marso'yu yakaladı ve garantiyi aldı. Wild tek başına kaldı. İda oyun sonunda bu zor pozisyonda Ulf'a karşı çok iyi bir savunma yaptı ve 3 पोको oyuncusuyla ayakta स्पॉन्सर्ड kalmaya है ना, devam ediyor. नहीं पोको पे खेल Ya भी bu रहे हैं कि नहीं. maçla beraber वो जो İda da ECCA aslında वाला वो belki GT50 de पे स्पॉन्सर है, लेकिन वाईफोन पे garanti खेल रहे हैं altına सारे. alabilir yani. Galibiyete hele ki galibiyeti çıkartırlarsa muhtemelen 8-9 skora ulaşabilirler. Fark zaten ciddi Vardı. oranda açılmış Evet. durumda. 2 ve üç 57'ye arasında. 80 küsür olması lazım. O farkı birazcık daha açarlar. Son 3 takım. लव फ्रॉम Koa, नेपाल, İda थैंक ve यू Kara. ब्रो. Regnum Kare 4. olarak haritadan ayrıldı. 30 saniye sonra 8. alan tamamen kapanmış olacak. İda alan içinde değil. Poser bu arada Levis'i kaldırıyor olabilir Yargıcım Galiba şu an. ben de çok emin olamadım. İda da hamlesine başladı şu anda. Yavaş yavaş Koa'nın üzerine doğru yakınlaştılar ve karşılıklı bomba atışları. Oo. Sivej'in canı çok az kaldı. Kalktı Levis. Levis arka tarafta yerden kalktı. Kara
bir sürpriz आईडी ने galibiyet चिकन çıkartmak निकाल için के iki फिर लीड oyuncusuyla ऊपर कर लेनी birlikte है अपनी। o tarafa doğru da bakmaya başladı. Şimdi Koa Esports oyuncuları o arada kaldı Koa भाई Esports. ट्रॉफी पाकिस्तान की आई तो Yani आपकी çok तरह da मैं भी arada काम sayılmaz स्टार्ट करूंगा। aslında. Çünkü molada अल्लाह öbür करे türlü यार yenmeye आजे। bence pek hani karşılıklı baygınlar वजह क्या olmadığı है sürece आईफोन पे खेल रहे हैं? नो Koşu आइडिया। geliyor लाइक site içerisinden. Şu anda Koa मैंने देखा Esports ही अपने oyuncuları अपने poz फोनों पे veriyorlar खेल रहे हैं सारे। kendisine. पता नहीं क्यों खेल रहे हैं, मुझे bence आइडिया birazcık नहीं है। daha beklemelilerdi ama 9. alanda geldi artık. Alan merkezine de yakın bir konuma geçti bu arada Lewis. Ya orada işte bir su var. Suyun içine yattı muhtemelen orada ama yani bilmiyorum. Şuradaki olayın sonucuna da çok bağlı. Emre'ye doğru gelen bir nade var. İki oyuncunun da canı az. Hem Rita hem Emre gelen nade sonucunda yarı canları gitti. Pozer 120 FPS सपोर्ट करती है alan पोको merkezine एटक्स। yakın ओह bir नाइस konuma वन। geçtiler. Kara Esports iki oyuncu kalmasına rağmen sürpriz bir galibiyet kovalıyor. Günün ikinci Erengel mücadelesinde yarım saat doldu. 30. dakikanın içerisindeyiz. Pozer tepede Kua oyuncuları var. Real ve CEO'yu daha oyun başında kaybetmişti Kara. İki isimle birlikte buraya geldiler ve oyun sonundalar. Şu anda elenen takım sıralamadan 5 sıralama puanı alacak. Rita Paul'a doğru denemesini yaptı. Oyun sonunda nefesler tutuldu. Son 1,5 dakika artık. Çok bombada kalmadı. Yani Çok 1-2 az canı tane var kaldı. Paul'un. Rita आईडी ön tarafa doğru लीजिएगी। koşuya başladı. 3 oyuncu açıktan koşuyu yapıyorlar. Paul canını yeniledi. Rita ön bölümde yakın ये वाले Sven गेम ona ना nade'ini खराब कर gönderdi. दें थे। Şimdi Esports'a ओह doğru क्या çok नीड güzel bir फेंका nade यार। gönderince Emre yerde. 3'e 2 oyuncu avantajını İda dezavantajlı durumda şu an için Koa और ile दो geçirmiş टीमों से durumda. इकट्ठे लड़ रहे oynayacak हैं bu बहन arada. की तो। Arka taraftan Kara hamlesini henüz yapmadı. Oyun sonunda 3 takım son 1 dakika. Kara Lewis ve back से Pozer आ ikilisi गई है। eş zamanlı nade'leri gönderdi Koa नाइस kadrosuna नेट। doğru. अरे Ama gelen bu yanıcı QA işlerin का भी rengini गया। değiştirebilir Rita. Paul'u yakaladı. Üst tarafta oyunda denge var Rita. Paul'un skor garantisini de takıma kazandırdı. Artık son saniyeler oyun sonundayız. Pozer ve Lewis ikilisi de koşuya başladı. उसने रैप दे Ona दी doğru canını आईडी के प्लेन yenilemeye आई çalışıyor. थिंक। 9. alan यस kapanmaya devam ediyor. Son 50 saniyedeyiz artık. आईडी 3 की takım चीज var. İnanılmaz bir oyun आईडी के sonu फेवर में izliyoruz. चलेगी Pozer लेकिन मसला tepeye ये kadar आईडी के çıktı पास Kara जोन नहीं Esports. है। İda yeniden 3 oyuncu. ओए Oyuncu होए avantajı होए İda होए। Esports'ta. Rita ön tarafına sis bombalarını açtı. Pozer और şu an ये gönderdi. क्या Lewis कर रहे Rita'yı हो yakaladı. स्मोक से निकल Takas के। alındı. Kara नाइस वन। Esports 3. 2v2 olarak ayrılıyor haritadan. İda mı yoksa ये hangi क्या takım है? galibiyet alacak? अभी तो Koa बनने तो Esports दो। galibiyeti aldı. Günün ikinci Erengel'inde Koa Esports'tan बड़ा यार इतनी galibiyeti क्विक izliyoruz. प्रोडक्शन Kara में 3 इसके oldu, तो। İda 2 oldu. Koa Esports aldı अभी वो puanı आता है galiba. विनर विनर चिकन डिनर डायरेक्ट टीम आती है, इधर डायरेक्ट ही टीम İnanılmaz आ bir रही है। 9. alan. लाइक Son चिकन बनने 30 से पहले उसने saniyesine बता kadar दिया। gelen bir نصر oyun. اللي इसे चिकन होने से पहले बता दिया टीम कौन सी है। Acayip bir maç oldu. Yani İda आज जीजी मैंने मैसेज किया हुआ है स्मैश रूल के full रिलेटेड kritik ब्रो। eşiklerdeydi. अगर koई Oyunda लीक लूक आती है तो sonuna जरूर yakın बताऊंगा मैं। sıralama puanlarıyla ayrılması kritik. Regnum Karya iyi skor topladı. Yani şöyle söyleyeyim. 57'de 4 takım Evet, vardı. üçüncülükle 7-8'incilik arasındaki o sıkıntılı durum hala son hız devam ediyor. Oraya bence bir operasyon gelmeyecek. Orası son maça kadar öyle gider gibi geliyor bu arada. Sanırım biraz Hani öyle. bir takım daha üste sıyrılırsa sıyrılır, 2 takım daha sıyrılırsa sıyrılır ama 5.'lik koltuğu için bence bu mücadele son karşılaşmaya kadar gidecek. Yargıcımla birlikte biz analiz masasına geçiyoruz. Öncesinde çok kısa bir ara. اغلب التيمات اللي هي زي دي مثلا ار 8 Tips regarding this work if I wanna be our new share and like you. यार टिप्स यही है हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। यही है एक टिप, और कोई टिप टुप नहीं है इसके रिलेटेड। अगर आपको अपना काम आता है ना तो उस काम में फुल अपना बेस्ट दो। लाइक आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तो मतलब आप फुल हो। टेंशन ट्रॉफी नहीं आएगा, पेंडेंसी इंडिया ट्रॉफी आएगा लव फ्रॉम इंडिया एटलीस्ट स्टे टिल मैच पॉइंट्स। सॉरी 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 सॉरी, ये ब्रेक आई हुई है ना ब्रो, इसलिए ब्रेक आई है तो इसलिए मैं इधर आया। चले कर लेता, उधर कुछ नहीं हो रहा।
T2 के फील्डलेस पे डायरेक्ट करो ब्रो यार दरअसल ना अभी ये जो लगी हुई है ना स्क्रीन ये ब्राउजर पे लगी हुई है मेरे वो पीसी के साथ डायरेक्टली नहीं है PMG अफ्रीका लगाओ अफ्रीका लगा हुआ है रोइस कह रहा है रोइस ने मैसेज नहीं किया मुझे नहीं तुर्की की 5 स्लॉट क्यों है नो आइडिया ब्रो यार मीना का मैच जब स्टार्ट होगा जब स्ट्रीम पर होगा उसी का वेट है कब होगा ये इन्फिनिटी नोट 60 प्रो है ये वो वाला फोन है जिसके ऊपर हमारे वो PMNC के मैचेस हुए थे आई थिंक PMGO वेस्ट यूरोप हाँ वो लगा सकते हो उधर वो एक टीम है क्या नेम है उसके टीम का मैं भूल गया हूँ अच्छा ये है अभी है मेरे पास लेकिन ये कल वाले मैच हैं आज वाले लाइव पे शिफ्ट कर लेता हूँ लगा ही हुआ है Zodiac on one player as well. They have not been able to find their feet here. Yara Crew going toe-to-toe with Venturi Mortem, and actually there's a flush sent their way. That is on the east point of this 2-2 split. Yara Crew now Europe to play on as 3, and they definitely can't hold this split now. For Calais, either find a recall tower right now in Rinjang, or yes, find a regroup. It looks like they're going to regroup out to the east side, and Venturi Mortem, are they going to be able to stop them here? Venturi Mortem, I mean, you're right. भाई 6 मैचेस में उन्होंने 100 पॉइंट मारा हुआ है the recall? अंदाजा लगा लो Maybe? Potentially? HC I mean, for Boars, this is a really nice shift over towards that northern side. Ritzy, though, get themselves a little bit of a good position. I think it's very unlikely this heads over towards the east, though. So we're kind of cutting out a small portion of the map, John, which is quite significant. So we're locking teams over towards that western side. We do have the lake that sits over towards the eastern edge of Lampo. So that is... you might not think, but that's also a little bit of a chunk of ground that's taken up. So you're squeezing a lot of teams into this line across the center of the map, the center of this circle. I don't think a lot of teams are going to enjoy this, and it's also going to be a huge funnel down towards this southwest side, which luckily we do get to take a little look at as well. HC Sematena very slowly rolling backwards in the buggy. Might just go on display for Calais, who's been launching some nades on down. APG खेलने नहीं APG के मैचेस हो गए हैं नाइस लोको नेम है ना जो नेपाली प्लेयर है लोको बैक से मार सकता है नेड कान गिरा लोको मार सकता है लोको नाइस वन लोको ने नॉक किया लोको कल भी MVP था अफ्रीका यार अफ्रीका नहीं ना उधर कोई है नहीं देखने वाला लोको को 3 किलो And Yara Crew, I mean, they've handled this very, very well. They spotted Venturi Mortem one-sided domination पे खेल रहे हैं बोरो SC दोनों and what was a hair-raising situation तो for पॉइंट ही नहीं है इतने actually managed to टॉप 2 ने क्वालीफाई करना है इधर with से भी 4 ना players alive. I don't know if they're going to be able to get there unscathed though, because TBSS have come in to join, and Golden Guardians are on the north side of it as well. TBS Golden Guardians. ये नहीं लगा ये भी नहीं लगा अभी के लिए ये लगा के रखते हैं Kodiak also just crunching on this north side. क्या करें? I think they're the two big teams that are going to Bangladesh player play on GR Esports. Put it that way. Okay, nice one. HC के अंदर भी I think कोई बांग्लादेश नेपाल player खेल रहा है. Wow. Far on that southern edge.
round towards GR Lampo. on Are they gonna get 5. through Team Demon? Not They need entirely to sure, step but I do up appreciate the attempt if here. they want to qualify. I mean, it's a really wide route. They were near Rinjiang, and I thought that they were going to find और जब भी AZM, stream who पे new आ रहे हैं please stream crashed को out like कर दो. towards that recall tower to get all 4 of Hatyara crew back alive. But they've gone completely on the wide route. A knock does come through to one of them. One of their players could potentially still get picked up here, though. It's stage 3, so still resable until this circle touches, and they're close enough to the zone to be able to go for that pickup. But no, Musa is taken away. Don't think they've got a recall tower in there to be able to bring their team back. So playing on as 3, but still finding a way into the circle is more than can be said for most. And again, it's a north shift. Ritzy have been earning a lot of points, by the way, Blank. They're in double digits already. They're up to 10 elims, and they're slap bang in the middle of this one. We did talk about Ritzy a lot before even the final started. We were saying that they were quite a promising team. And they've remained that way, right? I think for Ritzy, it's a case of you look at this squad, you think to yourself, you know, they're not terrible. And I think if in a different world where we didn't have incredible powerhouses like Kodiak, like Boars Gaming, like Hatyara Crew, Ritzy would be way further up in this lobby. It is just unfortunate they've had to go up against some absolute leviathans. It has been just such a struggle to find to you in these lobbies. Swat Europa with their own Eclipse, nearly bleeding out there, nearly getting sprayed down. Oh, a crash. Okay, here come the approaching players from Golden Guardians, and they do manage to run down one, but I think these off angles just not going to work out. Another nade from player 1 does even the scoreline a little bit closer, but 2 players now to stand, playing on the corner against Calais. He just can't quite find the wall, but he does manage to win out the trade eventually. Now it's just Loco and Hatyara Crew in danger of their lowest placing in a long, long time. Certainly over the course of this one. A good cook on the nade, but the heal comes through just in time. And TBSS could shut this down as well. Looks for the point, looks for the spray. No, he's dashing forward. Loco caught on the off angle as well. Third-party positions coming into play. And Loco now needs to keep his wits about. Darts out, but they are shut down. And finally, the Titans are toppled by 3 or 4 teams, giving them a run around there. Start ही नहीं कर रहे मीना ना तुर्की. So far this finals, which is saying something given they've already got 6 अभी भाई मैच एंड होने रिजल्ट्स वगैरह बनाने एक आधी रील अपलोड करूंगा. What is wild is when we're I would say we're celebrating, but we are getting excited about the team going down really early. I think it's fair, you know, with how Hatyara Crew's been playing. I will say, though, this is that Boars Gaming now have a chance to catch up. We didn't know. Oh, we thought he was down there with the rest of the team. That is rough. But yeah, as I was saying, this gives an opportunity for Boars to catch up. They haven't had this opportunity. They haven't had this opportunity all tournament. That's a whole sentence, right? Yeah. They haven't had this opportunity. Yeah, they haven't had this opportunity the whole tournament to catch up, sadly. But this is the one for them. So they can put some work in. And they are one of the few teams that actually has a really nice position on the map. Yeah, they did manage to get in nice and early. Obviously, we know they don't like to go for those hot drops. They start from Stadium this time around. But they do have no elims on the cards right now, Blank, which is potentially a little bit of a lack of pushing power when it comes to jumping up those tables. But there's still plenty more points on the lobby to try and fight their way through, to try and earn on this one. Saif with the spray, not quite connecting onto Abito. It is just Saif and Crispy who are doing the lion's share of the work here for Ritzy in terms of the elims. Ritzy है 6 पे चल रही है, हालात तो मारे ही हैं. Oh well, I mean, Aim God has been incredible when it comes to some of these shots. That TBS का पेड़ अपने ही गाड़ी से नॉक हो गया. ये कैसे? Other squads stepping up. This circle directly on top of them continues to favour them a little bit. This means balls have to move in from the side, as do Far Voice Gaming. Pushing a little bit further over towards God's Reborn. TBSS take a couple of knocks. TBSS they've really clawed their way back into this game, John. It's been a bit of a long-standing approach from them. Since that rotation down towards Rinjiang and then across the long hole from Albana to get the rest of the team back up again. I mean, as a solo, he did extraordinarily well. Stay alive that long to get his team back into it. Hey, you know what else is pretty extraordinary? But Skylo
is going to have a real tough time of it. No recall towers available, so कौन से cannot get his teammates back on 100 into the पॉइंट का mix. डिफरेंस है, बहुत Likely to go मुश्किल है down fairly ब्रो, soon, but 10 eliminations for बहुत them ज़्यादा so far मुश्किल है. बस is, S3 I think वाली it's the best टीम we've के seen बाद from थोड़े them चांस so है. far during these finals. नाइस Golden नेड यार. Guardians getting some nades on इस into बार Wolf. फाल्कन का कोई TBSS, स्क्वाड नहीं है अभी they are तक के taken लिए, very, कोई भी very नहीं है. low. Goes for the rundown, goes for the नाइस. crash in, and that is TBSS down. So brutal. बोरा We couldn't लीड even show कवर it on कर camera सकते हैं. blank. That's just the way it goes, as well as Epsilon Axe falling very soon as well. Well, they almost did it. Farbo's Gaming also out now. Things will start to fall very quickly. Oh my god, we had 10 teams like 5 seconds ago. Yeah, they're falling. They are falling. Bablu, Boz have Kashi, made their way across, XYZ, Gentleman. and we're into a very similar setup to what our last Rondo game was, which is basically the fight between Ritzy इनको as तो well as रफा Boz. स्पोर्ट ने भी स्पॉन्सर किया था ना Team Rain शायद. getting some good shots across over towards God's Reborn. In the meantime, Alpi's played it slow and Gentleman cautiously, from and they have Bangladesh है ना. benefited from that massively over on the season side. KSK तो क्वालिफाई है फाइनल्स के लिए, फाइनल्स में देखना पड़ेगा वो टॉप 6 आ पाती है कि नहीं. मेन क्वेश्चन फाइनल्स है. Across that very small फाइनल में थोड़ा सीरियस हो खेलना पड़ेगा. But they've done a great job of it. It's got them into यार 16 में टॉप 6 आना इजीली आ सकते हैं अगर थोड़ा सा नॉर्मल भी खेलें, एक आधा अच्छा गेम निकाल लें बस. Yeah, with a lot of ground covered as well. प्लेसमेंट के लिए बेसिक भी खेलें ना तो आ सकते हैं टॉप 6. Playing on those hills, playing around those low इतना ground paths. कंपटीशन नहीं है वैसे भी मीना के अंदर. Going to move towards Ritzy, who are up to 12 eliminations now, Blank. A really solid run out for them. We'll see if they can convert it this time as well, because they had a little bit of a struggle with their decision-making last time. They couldn't quite find a road in. They went for a crazy play, tried to go for a split, separate avenue push onto different positions, and really didn't work out too well. Golden Guardians go down, but they get 11 eliminations as well. Kodiak would hate to go down here, but they may have no option on that north side, as they do get eliminated. And with no Elim points, they only get 2 points on the match. So a big dent in the gap between them and the Golden Guardians has now been found. That's very nice. It's very nice indeed. God's Reborn looking to push a little bit further up as well. It is nice that also a lot of the teams we प्लेयर expected को to do होटल में well फोन are देंगे kind कि of there, right? I नहीं. don't think we were too far off the mark, John, in terms of the leaderboards. साउथ एशिया वाले नो आइडिया ब्रो, मे बी दें एक दिन देते हैं, बाकी अगले दिन से नहीं देते. Ritzy, Kodiak, and Jerry Mortem, God's Reborn. जब सब रीजन की क्वालिफाइड टीम पीएमजी मेन इवेंट खेलेंगे तो आगे कहीं क्वालिफाई होंगी पीएमडब्ल्यूसी में. जी पीएमडब्ल्यूसी में क्वालिफाई होंगी. मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे नुमान ब्रो कि पीएमजीसी और पीएमडब्ल्यूसी टीम्स कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं. To try and change the story and catching up to the performance scene from Hatyara Crew would be monumental. I also think that technically this match is not Hatyara Crew's worst performance. If you're going by points alone, sure by placement, they were like 13th or something. तुर्की के मैचेस स्टार्ट नहीं हुए अभी के लिए. मीना के भी यार, मीना क्यों नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लगा तब से एक ही बंदे पे वो बात ले बैठे. ओके, ओवरऑल स्टैंडिंग आ चुकी है तुर्की की हमारे पास. 18 पॉइंट QUA के हैं. आईडी ने चिकन थ्रो कर दिया था, मुझे लगा IDA का ही चिकन आया. कारा के 10 रैंकिंग का ये मैच अच्छा गया बड़े मैचेस बुरे जाने के बाद. ओवरऑल रैंकिंग में IDA टॉप, FUT रैंकम आ गई हुई है H3 पे. नाइस. FQU H5 सिल्बियन. S2G क्या कर रही है, S2G क्या कर रही है, ज़्यादा ही बुरे है. या कोई कह रहा है कोई लगाओ, कोई कह रहा है कोई लगाओ, लगा दिया. RTG का चिकन आ रहा है. ओके, अपने लोंडो का चिकन आ रहा है.
इसमें पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आई थिंक प्लेयर्स मिक्स ही हैं कुछ ना कुछ. likely that Ritzy's going to be the first to leave from this area into very obvious angles. So I would say that going off predictions alone, this is probably an LP into an LP Esports and Boars Gaming endgame. ओए नॉक हो गया टीजी का This is प्लेयर. giving me flashbacks to previously when the Boars were looking to try and hold out Ritzy in a compound where they were trying to move south and just sort of pushing them into unfavorable position after unfavorable position. They were able to win that one out though. The Boars may be having a tougher time of this one. They're going to actually take the fight to Ritzy. Ooh, nice one यार, अच्छा मारा उसने. They lose Wagner Crispy नाम था ना, अच्छा मारा यार उसने. losing. Certainly their standout fragger so far, but don't इतना discount स्कोप ही ले रहा स्नोइक्स का. They still have got plenty of gumption left to give. But I mean, these LP off angles are just so brutal. ओके, बोर्ड के दोनों प्लेयर नॉक हो गए हैं. रेड्सी वाले पुश कर रहे हैं आई थिंक उन पे. Oh god, for Boars it's not going well. I mean, it's a good approach coming through from the ओ guys दो from Ritzy. नाइस वन Really भाई, एम well गोड done ने to उधर भी hold नॉक their कर nerve दिया. here. नाइस किल भी. 14 किल हो गए हैं. जियो So I mean, removing a player जियो for LP जियो जियो is वॉइस ये भी हमारे a pretty big पाकिस्तान opener बांग्लादेश के for Boars शहजादे as हैं. well as for Ritzy. To reduce the number of angles सैफ in play, खेल रहा है. starts ये to दो तीन प्लेयर्स consolidate और those भी हैं. angles and the directions of threat Let's coming go through. For LP. guys, See, they're let's now all lined go. up on that northern side, so Pakistan the Boars on top, do baby. have more breathing room here. I mean, for Ritzy, it's a huge opener. Actually, a really huge opener. Getting a knock and a flush. चिकन आ रहा है of those इंशाल्लाह, आ रहा है Alpi चिकन. as well as Boars Gaming, huge. But again, I would say this is more on Alpi than it is Boars, right? I think if you're Alpi, you see where Boars are playing, you wrap around towards this north side and you just play into Ritzy, and then you have to hold out एएलपी का भी Boars एक later नॉक on. फिनिश हो It गया. simply बोर का भी weakened 4v3v3 their है. अगर ये position पिंच because ना they हुए ना, tried ये to मैच keep कन्वर्ट chipping कर off सकते हैं. over towards ये बहन Boars ये Gaming. एनाकोंडा की तरह बैठा हुआ है एल्बिटो. Really the play in this अरे instance. नेड कितने हैं इसके पास. 2 मोलोटोव हैं. Snow X with his last nade forwards. ओह Finding the क्या knock, बच्चा है. Crispy nearly going down. Abito is the cat amongst the pigeons on the sidelines. Terminus nice finding knock, Crispy yeah, again, Seth. but look at the laser coming through from Safe. Able to बहुत find प्यारा Terminus knock. and get the knock. It's going to slow down the Boars, remove the Hello. sideline. Oh, Abito nice now one, really needs to back up the machine, but लड़के. they're nowhere to be बहुत found. An प्यारा. immediate flush and Ritzy keep 4 going on पाकिस्तानी, this 1 one. इंडिया, 1 Terminus, no, श्रीलंका. he's Oh, not going to nice get res. one. That's flushed away. So a 2v2v4. There is a 1-for-1 trade, and now it's just Okay. Robs left standing. Cappuccino able to pick it up. The Boars go down. 4v2 रह गया. Third place, 5 points for it. 15-16 किल तो हो ही गए हैं लड़कों के. Lead coming through from 17 किल नाइस वन. 19 के 29 पॉइंट एक मैच में. वो नाइस नॉक यार. And another head has been spotted. बहुत प्यारा. And immediately it's taken off. गाड़ी निकालो ना, पुश नहीं करना. सोलो प्लेयर है. 17 eliminations for Ritzy here. This is a really, really big result for them. MG3 coming ए through for ये किया Cappuccino. इसने. ओपन आ रहा था. Obviously, we can get done with it. He is the solo player from them. Luckily, he is in this भाई next क्लच circle. ना होना प्लीज, क्लच ना होना. Ritzy will just probably slowly walk him down here. Having vehicles available from inside the compounds is huge. गाड़ी निकालो. ओपन स्मोक में क्यों आ रहे हो? Gives you a lot of options going into this end game. There's some emergency cover now out to his right. Doesn't have any smokes to mask the way unless he's got a back pocket. गोलियां कम मैं अगर इसने यूज कर ली तो. Possible. भाई साथी जो रीजन का व्यूशिप दिमाग नहीं लगाता क्या भाई. Bit of a confusion game. It's safe, straight Yes, out wide, bro. up to the high ground on the far. Yeah, okay. This should be done and dusted. He's waiting for the peak. This is pure gun skill, aim skill अरे challenge. अरे अरे Immediately nice safe. one. He's just got the pace. GG's, Yeah. GG's, He peeks out. GG's. That's it. ओके, ये मैच शुरू हो गया हमारा. PMGO मीना का भी 19 किल्स का चिकन किया. 29 पॉइंट निकाले हैं अपने लोंडो ने. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जो भी स्ट्रीम पे नहीं आ रहे हैं प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दें. يعني تقول سكيدو انه ينتظرون ميرامار. يعني خلاص انا الحين بدلت بريح انه في فرصه انا انتظرها، في شيء انا انتظره طول اليوم. في لاعب ريح قال لك خلاص بقى سيبوني اعمل كوبايه قهوه افوق اغسل وشي افوق ارجع ادمر بقى لان ايه
الضغط دايما يولد الضغوطات النفسيه اللي يعيشها كل الفرق. والله يعني احنا حتى كمعلقين يا اخويا فيجوس دايما حراره الفايت لما نيجي نعلى بنهايب ونعلق بنكون برضه يا اخي. هل تشعر باللاعب؟ S3 आ गई है यार, S3 तो आ गई लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ब्रो. But I mean, they still get डिस्टेंस fairly बहुत late. ज्यादा है अभी के लिए. Quite a lot of points. पॉइंट टेबल मीना का पॉइंट टेबल नहीं दिखाते यार ये बंदे. 7 فرق صعدوا عن طريق البلاي ان 7-1 العلا 7CH رعد ذات الرمال فرويز. ونتكلم على ابطال इतनी देर बातें की है यार. من هذا الفريق ये है मीना का पॉइंट टेबल है. हैश 10 पे KHK स्पोर्ट है क्योंकि आज हमारा कैसा नवा नहीं खेल रहा. नहीं एनजीएस में सारे ओल्ड प्लेयर्स हैं ब्रो, सारे अच्छे तगड़े प्लेयर हैं एनजीएस में. लेकिन पता नहीं हो क्या रहा है एनजीएस के साथ, हैंड हो रहा है एनजीएस के साथ भाई. ENC नवंबर में है ब्रो, नवंबर में. هو يقول لك ايها الموجوع صبرا فان بعد العسر يسر ايها الباكي بليلا ऐसा ना हुआ कि KHK टीम है H14 पे जो मौजूद है ब्रो. يا ايها المكسور كلي هل يديم الله كسرا يا عزيز القلب مهلا فان بعد العسر يسر ستفرج على الجميع باذن الله. वो स्ट्रीम को लाइक कर दें जो भी आ रहा है प्लीज. تفرج وباذن الله انا بنشوف مستويات جميله واداء جميل بيقدمه كل الفرق وكل اللاعبين. تودو من هنا هذه الرصاصات تحذير، خلينا نقول اعطاها طلقتين رصاصتها تحذير انه لا تقترب. احنا موجودين في هذا اللايك راوند، احنا مسيطرين على بالقرب من هاي بوتيتو، فبنشوف بالتاكيد تودو وتواجد من لاعبين النجمه جالكسي. للامانه ماسكيدو الاستوديو التحليلي وكودي تحديدا ذكر نقطه مهمه جدا ممكن المشاهد وممكن احنا غابت عنه، انه نجمه جالكسي بعد تحرر الفايت اللي قاعد يكون متواجد معهم مع الهوت روبز اللي شاهدنا ليله مع لاعبين ال7 سي، نجمه جالكسي اليوم قاعد Y20 سبسكرايبرز رह गए यार. هذا الشيء قاعد 300 يعطيهم complete كرو وصول بليز. بالتحديد للاند زون وتقديم مستوى جميل واداء جميل. فظهور قاعد يظهر معنا بالتاكيد للاعبين النجمه جالكسي، اداء جميل وظهور اجمل بعد استعجال بهذا الروتيشن. نتكلم انه ما صار في عندهم ضغط بالهوت دروبز، لا عندهم اريحيه بالهوت دروبز، تامين يوتيليتي كافي، تامين فريكلز ومركبات ودخول الزون قاعد يكون بصوره سريعه. هذا الشيء اللي قاعد نتكلم انه النجمه جالكسي على ذكر النجمه جالكسي هذا الان اللي ظهر معنا على البرودكاست مسج تمركز بصوره اكبر على مناطق منتصف الزون وتمركز في افضل المواقع قاعد يعطيهم المساحه انهم يبدعون معنا ويقدمون مستويات جميله. اكيد لو تكلمنا على اليوم اول برضو اضافه لكلامك يا فيجوس، اليوم الاول لفريق نجمه جالكسي ممكن معظم المشجعين يقول لك ما ظهروش، لكن طبعا يا شباب بنتكلم على 7 سي نزل مره خطف رؤوف كاول الخسارات، فدي تاثر على العامل النفسي يا فيجوس لدى الفريق. مباراه ثانيه كايرانجل خساره برضه اللاعب ستان، لكن في المباراه الاخيره الفريق بدا يستفيد بعدم خساره اي لاعب عكس اليوم الثاني اللي طبعا 7 سي غير المكان فعطى افضليه كبيره جدا الى نجمه جالكسي ان هم يتحرروا يلعبوا بدون ضغط نفسي. कितना मैच है ये है रेंगल है ना, इसके बाद 2 मिनट पड़े होंगे. ये चौथा मैच है, 4th वन. متواجدين نجمه جالكسي في مركز رابع. थंडरटॉक गेमिंग है जो टीटी है ना चाइना वाली, उसका नाम थंडरटॉक गेमिंग है. سلام لديه مهارات فرديه ممتازه. سلام तुर्की लगाओ, तुर्की यार ये मीना लगा लिया है. والليله توم البطل اللي حصل على तुर्की भी स्टार्ट हो गया الماضيه. भाई. तुर्की देखना है या मीना देखना है ب6 اقصاءات اللاعب اللي دمر भाई. तुर्की देखना है या मीना देखना है. مهارات كبيره جدا. اللاعب الكبير ميدو يؤكد اقصاء على لاعب ذات المال واولى الخسارات. طبعا اللاعب سلام هل يعود طبعا بالريفايف لهذا اللاعب كليفر ياخذ الافضليه يتحرر ويتحرك من مكانه. PMGO मीना फाइनल यार सुनने में तो ये आया फाइनल ऑफलाइन होंगे. انس من بعيد يا انس देखो يعطي رصاصه الرحمه يا سلام. هنا انس يسقط اللاعب الاول ولكن هل نشهد اقصاء كلوز لتكون دائما بلغه मीना देखते हैं ना, अपनी टीम मरेगी ना फिर हम शिफ्ट कर लेंगे, मसला नहीं. اظلم ذات الرمال انس KHK का एक प्लेयर नॉक फिनिश हो गया बॉयज. पता नहीं क्या या नॉक फिनिश हो गए या उसने ज्वाइन ही नहीं किया, जो भी सारा सीन من है. اقنع توم باليوم الثاني ومن امتع هنا بهذه اللحظات ذات الرمال وخساره اللاعب كلوز. خلاص اقصاء باقصاء
فريق النجمة جالاكسي حصل إقصاء وفريق النجمة جالاكسي نخسر لاعب. نتكلم जी على जी मीना ही देख रहे मीना ही देख रहे, या ज्वाइन नहीं किया या फिनिश हो गया, पता नहीं क्या सीन فريق है. السي بي 9 خسرنا منهم لاعب أيضا. فريق الذات الرمال نجمة جالاكسي उधर की लगाओ ना भाई, ये नॉकआउट मैच है. हाँ वैसे ये बात भी है, ये लीग स्टेज के मैच है, तुर्की कुछ होना नहीं है इसमें, जैसा मर्जी खेले. ये भाई ने पते की बात की. बस आप लोग क्या कहते हो, लगाएं तुर्की? वैसे क्या कहते हो, तुर्की लगाएं? मीना भी लगा देता हूँ, जिन्होंने मीना देखना वो मीना देख लो, लेकिन थोड़ा सा नीचे करके. بالقرب من 10 من الدقائق ठीक है 16 ना, فريق ما زالوا متواجدين 59 لاعب ما زالوا صامدين خسارات ليس فروق ताकि दिल خسارات بعض बुरा ना हो اللاعبين आप نعم लोगों का किसी का. سجلت واكدت الجي كي بروتيشن من اطراف لايك راوند اتش ونصر الذي يظهر على توم नजर आ रहा है आप लोगों को اللقب साइड पे الام कहीं في पे? بالمرحله الماضيه وبالمباراه الماضيه على ارض رانجل وقدم مستوى वो جميل उससे رحال मार دافنتون दे. ماسكو चलो اليكو जब हमारी फाइट متواجدين होगी ना, मैं حاليا वो फिर बड़ा कर حاضرين दूंगा معنا स्क्रीन برباعيه फॉरन. كاملين जैसे ही وبي फाइट होगी ना 4 अपनी, من तो اللاعبين बड़ा कर المتواجدين देंगे. معنا اللي كانوا Bakalım Asgard. Mücadele iyi başladı bir oyuncusu. नजर रखना ना, जैसे ही फाइट होगी ना मुझे मैसेज करना, टाइसन भाई केएचके की फाइट हो रही है. Artık yavaş yavaş takımların kendine yer edinmeye çalıştığını görebiliyoruz. Road bayağı uzaklardan, güneylerden bir rotasyon attı. Ve Sosnovka'nın da güneyine doğru yerleşmek üzereler. S2G de aynı yere doğru koşar adım ilerliyor. S2G'nin de hemen altında benzer yerde bir ekip var. Buradaki kapışmalar görebiliyoruz şimdi zaten एसटीजी S2G'de. के बहुत बुरे Hemen हालात चल रहे ekranlarımıza हैं. geldi. X-Viper, evet और X-Viper. बोर्ड लेके चले गए एसटीजी वाले. Mermileri gönderdiler ve X-Viper'ı buradan püskürtmüş oldular. Bir önceki Sosnovka alanında S2G Esports çok güzel bir evi ele geçirmişti. Oyun sonuna da kalmayı başarmışlar. मीना लगा हुआ है नीचे, जैसे ही फाइट होगी मैं बड़ी स्क्रीन कर दूंगा ब्रो. मीना की टेंशन ना लो आप लोग. Batı bölgesinde bulunuyorlardı. Köprü çıkışında adanın जैसे ही फाइट होगी उसी टाइम ऐसे कर दूंगा ऐसे, ठीक है ना. bu maçta alan nereye gidecek? Ben de çok merak ediyorum. Çünkü yani çok böyle doğuya göz kırpıyor. कसम से Yine मुझे böyle इतनी नींद güneyde, आ रही है इस sahilde, टाइम. güney sahillerinde biterse haritanın en uç kısmında bitmesi anlamına gelecek. Evet doğru. Ve çok zorlu bir karşılaşma मैं anlamına जितना मैं gelebilir. खप रहा हूँ ना Gerçekten स्ट्रीमिंग पे, bakalım यूट्यूब वाले मुझे saniyeler छंकना geçmiş. देना, Biraz şu कसम an से dakika छंकना nasıl देना. geçecek bilmiyorum. Şöyle ekstrem bir मैक्सिमम maç ज़्यादा izlemek $1 isteyenler को करा maçlarda देंगे, या çok $2. yok aslında. Çok $2 böyle तो नहीं olmasını देते, istemem $1 ही takımlar देंगे ama Sosnovka gelmişken मैक्सिमम daha da डिग्यान. böyle ekstremini istiyor insan. Ya bir önceki maç पापा Batı'da सुपर मैसिव लाइनअप इन Evet एसटीजी. yani ilk ओके. başta yaklaşık suyun yani daha doğrusu alan içerisinde %25 %30 kısım suyla başladı. Sonra bir ara %50'lere kadar çıktı. Sonrasında direkt Batı vurdu. Bu sefer doğuda kıyıya yaklaşan takımlar yok olmuştu. Gerçekten çok zorlu maçlar geçti takımlar adına. Yani hem rakipleri zorluyor hem bir de alan algoritması zorlamaya devam ediyor takımları. Az önce bir düşürme alındı. İda Esports tarafında bakalım. Skor garantisi çevirebilecekler mi? आईडीए वर्सेस ब्लैक मैनिक की फाइट हो रही है, आर्य वर्सेस कुर्द की फाइट हो रही है नीचे. नाइस वन. Takımını bir üst kademeye taşımış olduğu bu performansla या इधर मुझे लग रहा है एसटीजी क्वालिफाई नहीं हो पाएगी. ठीक है ना, कंपटीशन ऐसे तुर्की में बहुत है, देखो ना 94 है बस, 87 62, फिर आगे 59 59 58 57 57 54 54 47. और पहले दो को छोड़ के नीचे देखो. Skor garantisi Rolex tarafından. अब ये अचीवेबल है, इतना बड़ा नहीं है, 22-25 पॉइंट का फर्क है. Çayır çimenin iki tarafında. Bir tarafında K2K, diğer tarafında Black. भाई टिकटॉक में क्या सीन है भाई मोनेटाइजेशन का? कि मेरा टिकटॉक में यही सीन है कि आपका 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए और आपका अकाउंट यूके होना चाहिए और इस पे व्यूज़ आने चाहिए, वो भी आपके मोनेटाइज कंट्रीज से आने चाहिए. पाकिस्तान वाले व्यूज़ काउंट नहीं होते. ओके 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 भाई मैच पे फोकस करो यार, मैं चैट नहीं पढ़ूंगा अब. Esports'ta bu arada az önce sen parantez açmıştın. Regnum Kare çok batıda, Primors civarlarında diye. Regnum Kare Esports tarafında da şöyle bir durum var. Normalde klasik taktiklerinde hani आपको स्ट्रीम की साउंड प्रॉपर आ रही है? बढ़ा दूं थोड़ी सी. Türkiye geçer, Poçinki'de ulti yapar. Alan batıdaysa doğudan, doğudaysa da batıdan köprüden geçerlerdi.
dün biz bunun üzerinde çok fazla durduktan sonra Regnum Esports bir hedef değişikliğine gitti. Primorsk'a gittiler. Şimdi Primorsk'tan da Batı Köprüsü'ne doğru oynamaya çalışıyorlar ancak oralarda problemler var. Nedir bu problem? UFI Sports adaya geçmeye यार ये başardı. होवरक्राफ्ट वाला बड़ा UFI सीन बना Sports हुआ है aldı. कसम से। Ana kara üzerinde 4 बंदे जा रहे %5 होवरक्राफ्ट orada में bir सेम। setupları var. Eğer अगर ये Regnum होवरक्राफ्ट को Esports'un oraya doğru फाड़ दें उधर ही yaklaşmayı तो ये लग öğrenirse गई पूरी टीम oldukça के। büyük problem yaratabilir Ne bu iki denerdin sen? takıma da. Regnum अच्छा Car एक yerinde बंदा olsan बग्गी şu पे है बाकी senaryoda. 3 बंदे Yani orada होवरक्राफ्ट पे हैं। o tarafta kalan, S2G है लेकिन आई Primorsk थिंक इसे tarafında नहीं kalan bir पता takım S2G olsa. का इधर। Bulabiliyorsam tekne bulup geçmeye आई çalışırdım. थिंक स्पोर्ट कर लिया शायद और Bulmak आई एम नॉट biraz रॉन्ग। zor olabilir şu anda onlar adına. Hovercraft olsa zaten hiç dertleri yok da hani en kötü tekneyle geçerdim çünkü yani oyunu batıya açtıktan sonra, Primorsk'a açtıktan sonra जब होश bir de आया तो oyun इंडिया में alanı ट्रिपल ही doğu बैन हो गया। kısmındayken ya batı tarafında bir वालेकुम şeylerden अस्सलाम। şüphelenebilirdim. पाकिस्तान Acaba में भी takımlar बैन yapma लाइक hala duruyorlar mı नॉन diye. Şu anda UFI मोनेटाइजेशन नहीं Sports होती da पाकिस्तान yani में। Circle'dan gazdan hasar yiyerek orada Evet. beklemeye devam ediyor. Ya ben biraz पाकिस्तान daha नेपाली sudan बंगाली लैंग्वेज gitmeyi यस ब्रो। tercih ederdim. Evet gittiğin noktada da hani kör bir rotasyon atıyorsun. İşte o kör rotasyonda karaya çıkabilecek misin? Soru işaretleri barındırsa da ben Primorsk'tan uçarak sudan ya kara hariç her türlü yolu tercih ederdim. Şu anda Kamikaze Akron'a doğru bakmaya çalışıyor. Yani Asgard'ın yeri gayet iyi. Tam bu anten işte. Evet. Tam bu yükselti. Etrafı çok net bir şekilde görüyorlar. Tabii çok fazla burası hani bu konum bilindiği için oraya çok açık vermeden takımlar oynamaya çalışacaklar ama hani şunu da söyleyebiliriz. Asgard 3 oyuncu. Burayı 3 oyuncu savunmak kolay olacak. जोन Üzerlerine जा bir रहा kafa है gelirse problem 94 yaratabilir. एडिशन। अभी तक Ama किसी की kafa फाइट नहीं हुई gelmezse de यार। Asgard एक दो ही pozisyonlar प्लेयर rahat मरे हैं। rahat gider bu konuda. 59 Yani şöyle bir 59 लाइव alanda हैं 3 अभी भी। oyuncu nereye gidersin desen de burası açıkçası. 3, 4, Evet. 2 yani gideceğin konum burası aslında. वो जैसे Bazen जान को उसने orada बेड आउट kalan किया pozisyonlar इसके साथ kabulleniliyor. और अब Ama AWM निकाल लिया। kendini kurtaran hamleler क्या olabilecek bir लड़का है risk यार। ओए होए होए alabiliyor. जोन कितना Gerçekten ters bir alan. गंदा Ondan कट sonra गया। अब Asgard अगला जोन आई ortalık थिंक çöp ब्रिज पे oldu. कटना है। biraz öyle अब oldu. ये नहीं पता S2G कहाँ पे yok जाना şu है। anda. Çöp oldu ama günü kurtarıyorlar. Ama Hani öyle yaşamaya deme. devam edecekler. Yani bir sonraki alan büyük टेनिस क्यों ihtimalle नहीं sudan çekecek değil mi? Sudan खेल çektiği लेंगे वो takdirde de साथ aslında yine है güneylik ही alabilir हम mi? Büyük उनका ihtimalle समझ नहीं sudan लगी çekecek आपकी mi? Şunu मैसेज की। dedin ya. Evet. Gör. चाइनीज पबजी नहीं खेलती Ben bir şey चाइनीज demiyorum. गेम ऑफ Ya tabii पीस ki खेलते हैं sudan çekmesi और वो beklenir. साउथ Büyük एशिया में ihtimal. नहीं आती चाइना Ancak रीजन। ben ne zaman bunu söylesem sudan çekmedi. Az önce senin söylediğin bir şey var ya fark ettiysen ben o kelimeyi tekrarlamamaya çalıştım. Ben onu söylediğimde sudan çekmiyor. O yüzden söylemeyeceğim. Takımlar yani yok olurlar. Bu kadar da ekstrem olmasın. Tamam az önce ekstrem maç istedim. Bu Evet. bana yetti. Artık hadi normal bir maça dönüşsün. Şu anda sanki बट ट्विटर का क्या सीन है यार मैं ya ट्विटर direkt यूज नहीं sen करता मुझे istiyordun नहीं पता aslında. क्या Köprü सीन है। यार मैच पे çıkışında फोकस करने bir दो oyun प्लीज मैच gitsin पे diye फोकस bekliyordum. करने O दो। oyunlar, o tarz maçlar hakikaten आप çok लोग मुझे hoşuma कमेंट gidiyor. करते रहते हो मैच पे फोकस करने नहीं Diyordum. देते। Şimdi baya मैं से Doğu सारा दिन Köprüsü'nün थक बोल बोल के थक जाता हूँ आप etrafında लोग bir के सवालों izleyeceğiz के gibi जवाब görünüyor. देते हुए। Denemeler hala हम्म। devam ediyor takımlardan. Fest bu arada güvenli alanın en ortasındaki takımlardan bir tanesi. Çünkü ortası direkt hani suya yakın bir yer olduğu için biz Sosnovka içerisinde potansiyel olarak ortada kalan takımı söylüyoruz ki yapay zekada şu anda Fest'e bir avantaj veriyor haklı olarak. फाइट Asgard दिखाओ bu arada कोई। direkt olarak indi. Hemen Low'a doğru geçtiler. Low'daki konumu zaten boş olduğunu biliyorlardı. अपने Oraya doğru लड़के कहाँ geçiş पे है? yaptılar. ओके S2G स्प्लिट Sports अच्छा है çok चिकन ileride कन्वर्ट kaldı. कर Az önce सकते हैं yapay ये zeka लोग। bir S2G falan da bak fark ettiysen जोन अब %14 देखना कटेगा 62'lere कहाँ kadar पे। अगर getirdi जोन कट galibiyet गया ना takibinde. Ya burada da इनके şöyle bir durum var. Senin हार्ड söylediğin शिफ्ट में noktada फिर bu olabilir. S2G Sports eğer तो galibiyet टीटी alacaksa खेलती yapay और zekanın भी है। söylediği ब्रो gibi टीटी नहीं है alanı वो चाइना kara की üzerine टीटी नहीं vermesi, है। sudan çekmesi bekleniyor. वो सेंट्रल Ama एशिया की ben टीम है। hala temkinli उसका yaklaşan नाम कुछ taraftarıyım. और है। Eğer जो böyle चाइना की ortalık टीटी है वो थंडरडॉग गेमिंग है var वो ya सिर्फ şu चाइना anda रीजन köprünün खेलती sağ है। tarafında Evet, bir evet. çıkıntı. जो आप Oraya टीटी doğru की बात falan कर रहे हो वो verebilir yani. सेंट्रल Öyle एशिया bir maç टीम है। izleyebiliriz. Ya benim de टीटी फोर्स beklentim o नाम है yönde ऐसे ama कुछ anten नाम है। alanının, anten bölgesinin böyle bir alanda da daha, हम्म। dördüncü alanda da kalmasını bekliyordum şahsen. Yani Bakalım görelim. olabilir. Sonunda da işte Asgard'ın şu anda geçtiği konumu कमर मेरी toparladı bence. ऐसे Konum हुई हुई है olarak इस टाइम। toparladı. Çünkü Evet. alandan dolayı toparlamış durumdalar. Ya bir de şunu söyleyeceğim. Normalde bu zamana kadar Sosnovka alanları geldiğinde özellikle bu tarz ekstrem alanlarda takımlar yok oluyordu. İlk 2 alanda, 3 alanda. Şu anda 3. alanın sonundayız. 4'e geçeceğiz. Takımlar bir şekilde kendilerine yaşayacak bir aralık buldular. Ancak bir sonraki alana geçtiğimizde bu 59 oyuncu muhtemelen 35'lere falan düşecek bir alan içerisinde. Sağlam bir kırılma Çünkü yaşanacak. kuzeyde bakıyorum. Bak köprü civarlarında Kua orada, Selibon orada, BRX orada. Doğu tarafında Nova civarlarına yaklaşan K2K var, X-Viper var, Road var, Asgard var.
Batı tarafında da yine Kara Esports, Ulfi Esports yakınlaşmaları, İDA yakınlaşmaları da devam ediyor. Az sonra 30-35'e düşeriz. Yani bir 4 dakikası var. So different Yeni existing alanımız teams. geldi. Çekti. Senin Çekti, söylediğin sudan gibi. ये çekti. जोन धोखा दे गया Anteni SLB şu और anda içeride 3-4 bıraktı. टीमों को Tam senin उनको söylediğin लग रहा था zaman इसी geldi. साइड आएगा लेकिन वो Asgard फाइनली tarafta चला hala गया bir मिलिट्री doğru साइड olduğunu görmüş oluyoruz. Çok kenarda नाइस kalmak FU2 istemediler. एंड जुल्फ की Ortada फाइट kaldılar ama SLB o और oranın BRX है ziyadesi सामने biraz आई थिंक fazla olur az sonra. Yani हाँ B planı BRX ही है kalmamış takımlar direkt kör bir ASG rotasyona वाली फाइट girerlerse, दिखाओ derin bir यार rotasyona हमें फास्ट के साथ giderlerse जो हो रही है orası problem yaratabilir ama yolda आईडी Akbaba sanırım FU2 eski बेंच konumuna एट अ arkada टाइम geri 3 geçmeye 4 çalışırken फाइट्स हो रही o हैं yakalandı. ओए होए Yerde görüyordu होए konu. Bu arada Takımlar skor bitmeye garantileri başladı. alınıyor. Takımlar bitmeye ING का başladı. क्या हो रहा है पहली Regdon दो Karya टीमों bitmek के üzere. साथ Aynı zamanda आपस में लड़ Ulf'ta ही जा tek रहे हैं oyuncuya düştü. O bölgenin galibi, hakimi Foot Esports olmuş gibi görünüyor. Bir kişiyi kaybetseler de 3 kişi नाइस ayaktalar. नेड दो दो Ve इकट्ठे नेड teker teker ये होते हैं टीम yanlarındaki नेड्स takımlar ve birinciliği oynayan दो takımlar, ilk आईडी beşi के oynayan दो उन्होंने takımlar oyuncu फुड़का दिए दो kaybetmeye आई थिंक devam भाग ediyor. गए हुए हैं Bir skor garantisi daha geldi. Swaji'nin düştüğünü ve elendiğini gördük yine Keen tarafından. Ve Foot Esports नाइस 3 skora ulaşmayı başardı. जोन जाना है जोन का सामने FUT है लेकिन फास्ट है ठीक है ediyor. Senin söylediğin gibi. ब्रिज कैंप नहीं हुआ हुआ हाँ Batıda ठीक है kaldılar. ये कितना फायदा होता है यार उनको पता है छोटा जितना सर्कल है ब्रिज कैंप हुआ ही नहीं होना ये जहाँ जा रहे हैं असगर्ड है सामने ओए होए 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 बच्चों और ये दूर से हैं दूर से पड़ गया दूर से पड़ Kuzey गया taraflarda kıyı şeridinde ओए होए Koa Esports'ta yerde Pol var. Pol MENA चढ़ Arkadaşlar सकते bakalım थे yardım getirebilecek mi diyecektim. Regnum Kara Esports tüm bunlar olur. RG Elenmiş EDBC oldu. हो सकती है Kolay bir क्वालिफाई karşılaşma değil. Az önce 59 olan नाइस oyuncu नेड sayısı 1,5-2 गई आईडी dakika içerisinde हर मैच में düşmeye ऐसे हो रहा devam है ediyor. एक मैच में 44'e हैश kadar वन वाली मर जाती है 15 दूसरे मैच में हैश टू वाली Aynı मर जाती है zamanda फिर da हैश वन az वाली मर oyuncuyla जाती है फिर हैश Asgard टू वाली büyük में मर işler जाती है başardı. फिर Üç तो ये kişi, लीड üç बढ़ती है kişiler, फिर अगले tek मैच में kişiler ama खत्म हो artı 3 जाती है skor daha bulmayı başardılar अपन ve लड़के लाइव हैं yine या मर direkt गए हैं rakipleri olan takımlara önemli bir çelme taktılar aslında. Reg bitti, HK, İda HK. bitti. Ulf tek oyuncu, Asgard tek oyuncu ve bu da kime yarıyor? ये एचके मर Esports'a गया विद yarıyor. जीरो किल Evet, gerçekten इतना öyle. अच्छा Fast जोन होने के bakalım बावजूद bir दे son डाइड ब्रो Sosnovka'daki karşılaşmayı da iyi geçirebilecek mi? अरे Toplamda अरे sanırım अरे 3 अब tane इनका गेट onlardan कीप होगा bahsettiğimiz Sosnovka alanı oldu. Birinde iyi oynadılar, birinde yok oldular. Ve bu karşılaşmada da bakalım sıra अरे yükselebilecekler अरे mi? अरे अरे Şu anda अरे aslında bu ne demek biliyor musun Can? Yani Regnum Kara Esports'un puansız elenmesi evet İDA'yla pek bir şey fark etmeyecek ama Foot Esports arayı açabilir. Onlar da çok batıda John kaldılar. Şu anda batıda kalan takımların zaten büyük bir çoğunluğu kaybetti Foot Esports hariç. Onlar köprünün kuzey tarafında ana kara üzerinde duruyorlardı. Pozisyon kilitlendi. Regnum Kara Esports karşılaşmaya veda etti. Ulfi Esports şu anda bir oyuncu ve 54 puanla yollarına devam ediyorlar. Kuvvetle muhtemel Black Esports ve Uy क्या बच्चा onları geride bırakacak. Zaten S2G ile aynı ये puandalar. डर Ulfi Esports bir anda 11'lere kadar düşebilir bu karşılaşmanın sonucunda. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Uy Kımıldan क्या denemeler बच्चा vardı. Güvenli HP तो alandan गई da इनकी hasar almaya devam ediyorlar. Kitty de yok kımız artık. गया Burada जोन güvenli alan से hasarıyla कितना beraber जोन kendini काट रहा yerde bulacak. Ve Berry de AWM geçmeye हेड çalışıyor. Ripoy elinde AVM'siyle beraber bir deneme yaptı. Başarı bulamadı ancak अरे अरे Spray'le अरे beraber अरे Tornado'yla bir düşürme almayı başardılar. Merciless'i yere çektikten sonra görmediğimiz उसे रेफ मिल जाएगा Black SLB Esports'la का प्लेयर Foot नीचे Esports है arasındaki ऑलरेडी yakınlaşma devam ediyor. Q7 üst tarafa doğru denemelerini yaptı ancak yani o ओ demirler नाइस arasından mermileri अच्छा दूर से पड़ी आई थिंक geçirememişti. Bunun karşılığında Kisyu rakibini yakaladı. कारा का प्लेयर Hemen नीचे ही skor है garantisi gelecek. Selibon 2 oyuncuya kadar geriledi. 2 skorda yola devam ediyorlar. Selibon da çok fazla sıra kaybetti. Günü 3. sırada बैंजिन से एक AWM की शॉट नहीं लगी अभी तक एक भी शॉट लगी और ना नहीं लगी her ne kadar bir oyuncu kalmış olsa da Black Esports ve S2G Esports hala emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ripoy, nişangahına bakalım kim अब çıkacak? शायद लग ही जाए ये वाली Kim çıkacak? Dün bunu Monodoy yaptı. AVM'ler o shooting range'de biten karşılaşmada şov yapmıştı. Hadi bakalım bir de Ripboy'dan izleyebileceğiz mi? BRX'in son oyuncusu şu anda Ripoy tarafından bekleniyor. Onlar da yani avantajlı bir bölgedeler. Direkt olarak bu köprü çıkışına bakıyorlar. Gördü. Yavaştan görecek. Az sonra bir iki adım daha atması durumunda bir AVM atışı görebiliriz diyecektim. Hasarı sanırım Ripoy attı. ये अभी दो मेरा मन पड़े हुए हैं यार Yok yani. Yok resmen yok. Bu arada Ben anten tarafında stop verdim Esports geçmişte bu Esports'a doğru bakmaya çalışıyorlar. Kamikaze ile beraber DP mermileri çok da istediği gibi gitmedi.
Mermileri de azalmak üzere. 50 mermisi kalmıştı. Şu anda 48'e kadar düştü. Soldan gelenler var. Onlara yönelmedi. Kamikaze birazcık geç yöneldi. Nice one. Ve Futelet buraya geçebildi mi acaba? Geçmiş gibi No görünüyor. no, अभी 2 मैच पड़े हुए हैं bro, 2 मिनट पड़े हुए हैं अभी तो. Ripoy bu arada AVM'yi शुक्र है फास्ट के प्लेयर ने AWM चल ही गई है AVM उसकी. attı. İnanılmaz. चली भी Fast FUT की gerçekten प्लेयर के avantajlı. ऊपर है. Gerçekten avantajlı. Haritanın öbür tarafında da K2K bir oyuncuya düşmüş durumda. Evet, Acayip onlar bir için kırılma zor. yaşandı. Ki elendiler de. Elendiler. Yani çok açıktan bir koşu atmak zorundaydı oyuncu ve orada elenmiş oldular. S2G Esports'ta 2-2 bir split var. 2 oyuncuyu yolun sağ tarafına, doğu tarafına, 2 oyuncuyu da anten tarafına tutmaya devam ediyorlar. O dağın eteklerine doğru Mumya geldi. Bakalım onlar nasıl bir oyun tercihinde bulunacaklar. Orası da soru işareti çünkü Mumya 4 oyuncu yukarıya doğru yükselmeye çalışmaları durumunda S2G Esports'un ikilisi yakalanabilir o splitte. Hardoff burada benzinlik noktasında rakiplerine doğru bakmaya çalışıyor. Önce mermileri kendisi gönderdi ama hemen takas var. Önce DBS düşürmesi alındı. Daha sonrasında Nice S12 knock ya. ile takas alındı diyebiliriz. Double knock हुआ I Garanti think gelecek o उनका. noktada. Nice İsmail one. arasındaki yakınlaşma Open में hala आ devam रहा. ediyor. Skorları teker teker topluyorlar. Legend'ın skor garantisi, Gumball'un skor गाड़ी garantisi तो geldikten होनी sonra चाहिए थी इनके. Swiper'da bir oyuncuya ये. düştü. Onlar da 20 उन्होंने 1 किल उठाया, उन्होंने 4 किल उठा रही finallere हैं उनके. adapte अंदाजा लगा लो. olamadıklarını söyleyebiliriz. 1 किल Ardından उठाया था maçı जब उन्होंने yakaladıktan पुश किया sonra था ना, ilk उन्होंने Swiper'da पूरी टीम karşılaşmaya को वाइप veda आउट eden कर bir दिया. diğer takım oldu. वो तो 9 takım तब उस टाइम ve अगर ये थोड़ा सा 26 वो होल्ड कर oyuncu लेते ना, devam ये ediyoruz. ये 3 Fast किल भी yere मिलता düşen नहीं उनको. oyuncularının yaralarını sarmaya çalışıyor şu anda. Onlar da 5 STG skorla वाले yollarına पास devam edecekler. O बड़ा dördüncü मैच oyuncu करने की गेम तो kaldırabilecek है, bir लेकिन noktada इस mı साइड diyorum रिच पे ना galiba बस öyle. प्लेसमेंट पॉइंट आता है. S2G Kills बहुत bu कम आते हैं. bulunduğu bölgeyi bırakmaya hiç niyetli değil. Hala avantajlı yerdeler ve 10 saniye sonra yeni güvenli alanı da göreceğiz. Evet, bu bölgeyi KHK किधर? KHK PMGO मीना में है ब्रो, वहाँ ब्रेक आई हुई है Bayağı अभी. batılı bir alan geldi. Batı. Fast'in üzerine doğru. Yani bir şey söyleyeyim mi? S2G Esports ucundan, kıyısından bir şekilde yani güneyde o kadar fazla kaldılar ki bilmiyorum nereye kadar devam edecek ama yani çok uzun zamandır köşede, kıyıda bir şekilde içerideler. Evet. Fark ettiysen bundan bir 3 alan önce 3. alanda konuşuyorduk, çok evet. kenarda kaldılar. Hatta Asgard'ın bıraktığı bu antenlere geçmişlerdi. Hemen bu dağın yamacında batı tarafında bulunuyorlardı. İlginç bir şekilde yola devam ediyorlar şu anda alan içerisinde ama şöyle bir problemleri var artık. Dağın yamaçlarını, o dağın eteklerine yaklaştırdıkları Mumya eğer bir nak vermeden yani bir düşürme almadan burada dirayetli bir savunma yapabilirse S2G Esports'u buraya yaklaştırmaz bile. Artık tamamen yolları kesilmiş durumda. Ya bir de şeyi de sormak Yoğun istiyorum. ay Sonuçta ya her abi. çıkışın bir No inişi de no var. bro, bir 2 matches Alan पड़े oradan हुए हैं, अभी 2 çektiği vakit matches diyelim ki पड़े हुए 7. हैं. alanda. Bu sefer Nice aşağı knock inmeye ya. çalışırken sıkıntı yaşayabilirler. Kiss You Onur P'yi bulmayı başardı Road ekibinden ve skor garantisini de alıyor. Selibon 2 oyuncu yoluna devam ediyor. Onlar da 4 skor bulmayı başarmışlar. Rip Boy'dan bir skor daha geliyor. Slanty yakaladı. Rip South Boy Asia में मुझे लग रहा है ve garantisi de Zlow'ta kalıyor aslında. Şimdi burada kapışmaları görebiliyoruz. Bir tarafta Fast, diğer tarafta Kua. abrupt Slayer surprise entry Bırakmak मारेगी. istemiyorlar bölgeyi birbirlerine. Yalnız dokunma. Yakaladı. Yakalamayı başardı. Skor garantisi Clutch'ta kalıyor. Şu anda Fast Kuada bayağı iyi elendi. durumda. Fast bayağı iyi durumda senin söylediğin gibi. Bakalım yani bu karşılaşmada Fast'ın galibiyet alması da yani onlar şu anda 64 puandalar. Kalan skorlardan da biraz toparlayıp bir galibiyet alsalar şöyle 68-64 hadi 70 desek skor puanlarıyla bir de galibiyette 80 puan eder. Yani bir anda Fast'i yarın da iyi oynamaları durumda, ortalama oynamaları durumunda bir anda Endonezya'ya gönderebiliriz. Evet, ya evet. ben şu anda şok oluyorum gerçekten. Nice Alt nerd. sıralarda kalan hani o favori dediğimiz takımların oyunlarını gördükçe şok oluyorum. Söyleyecek hiçbir şey yok. Net bir şekilde hak ederek oynuyorlar. Bir tane daha geliyor, bir Rip tane daha Boy'un geliyor. bombaları gelmeye devam ediyor Foot Esports üzerinde. Bakalım problem yaratabilecek mi? S2G Esports'ta tüm bunlar olurken Road Salvation'dan skor almayı başardılar. Ripboy bir nade daha çekti, gönderiyor ama başarılı olmadı. Bir tane daha deneyecek. Üzerinde 2 nade daha var.
Ve bu Oh sefer nice bir kez nade. daha başarı bulmayı Panic room में başardı. गया क्या throw है Şu यार anda इनकी. Zwolf'u yere çekmeyi गया başarmışlardı. FUT Bir dead हो anda गया. Footy Sports ओए ओए ओए. karşılaşmaya veda फास्ट etmiş का oldu. comeback Onlar आ गया 33 puanda लीड कम yollarına कर devam सकते हैं ediyorlar. एसटीजी Total कब range'de से pool ऊपर çok बैठी हुई है açıktaydı. Hamsici de onu ओए yakalayan ये isim कैसे oldu. नॉक हो S2G गया Sports 4 skorla yoluna सोल के devam बच्चा ediyor. कैसे नॉक हो S9 गया skor कैसे oldu. नॉक हो Asgard गया 5 skor, 1 oyuncu yoluna devam ediyor. Selibon 4 skor, 2 oyuncu. S2G'de एसएलबी yerde bir के oyuncu पीछे var. कोई भी 4 नहीं है ठीक है skordalar. Mumya bu dağ eteklerine 4 oyuncu bir şekilde ulaşmayı başarmıştı. Ve onlar da oyun sonundalar. Yani Can net bir şekilde ओए söylüyorum. Son गलत dönemin नॉक आ galibiyeti गया bekliyoruz. en sürpriz turnuvası oluyor. कहाँ से Gerçekten नॉक de आ gidiyoruz. गया Yani वो şu लड़का anda nerelerden gelen Fast artık burada da 6. alanı bitirmiş Oh, durumda. 7. nice. alan avantajlı Oh. yiyecekler. Kafa. Çok yani Jade nereden geçti öyle? Nice. Birer Oo. kamikaze rakiplerini avlıyor bu Oy, pozisyonda. lost Bir HP. kamikaze, bir sol Bir kalp. can. Yalnız takas मार alındı bu गया pozisyonda. मार Hamsici ve गया मार Hamsici गया garantisini alındı. वाह वो Mumya'yı सै bitiriyor burada हमसिक S2G. था ना कितना Yukarılardaki प्यारा उसने S2G नॉक hemen दिया था dibindeki 2 नॉक Mumya'yı दिए avlamayı शायद başardı. İnanılmaz, inanılmaz. Yani böyle bir kafa şekli दोनों görmedim ben. भी ओए एमओ Yani नहीं है gittikleri noktada नीचे kaldılar उतरना evet पड़ेगा इसे ama yani kamikazenin 21 konumu एमओ çok से क्या kritikti. करेगा ये Bakar mısın mermisi kalmadı. Son 10 mermisi. Diğer silahında 7.62 son 10 mermisi. एसटीजी İnanılmaz का bir अच्छा savunma मैच yapıldı जा S2G सकता है ये Sports'ta. Hatta S2G Sports demeyeyim kamikaze tarafından inanılmaz bir savunma yapıldı. Yerdeki oyuncularını şimdi kaldırmaya gittiler. Bir şekilde alan içerisinde kalmaya devam ediyorlar. İnanılmaz bir oyun sonuna doğru ilerliyoruz ama tüm bunlar Fest'in işine geldi. Eğer bu noktada एमओ konum नहीं değiştirmeye एमओ çalışırken bir oyuncuları yerde ओके kalmazsa डीपी यूज हो diyecektim. रही है Tornado yere çekildi. Festi Sport çok नॉक किया avantajlı उसने kalacak. फास्ट के प्लेयर को यस Yerden kaldırabilirlerse. Ekstra bir şey denemelerine gerek SLB var mı? के Çünkü दो S2G प्लेयर zaten पड़े alanın हुए içine हैं girmek zorunda sanki. 4 kişiler şu anda एक S2G. नेड है 4 एक kişi. मोलोटोव है 3 स्मोक है इसके Avantajlı पास konumdalar. Haritanın öbür tarafında, daha doğrusu güvenli चल alanın चल चल diğer चल tarafında, kuzey tarafında Kiss You ve Freedom'ı görüyoruz Selibon मिला नेड ekibinden. नहीं नेड नहीं मिला Şu anda bakalım. Fast tekrar एसटीजी वाले नीचे आ चुके हैं ओके ओए यूएलएफ के प्लेयर को नहीं पता ओए होए होए यूएलएफ के प्लेयर का नहीं पता वो नेड की वो नाइस वन यार Farkındalar mı acaba? Oraya doğru bir nade gönderildi. नेड Sol ओए ne kadar डैमेज hasar नहीं verdi? हुआ Hayır, hasar ऐसे लग रहा है कि vermemiş. उस जगह प्लेयर है O शायद bölgeye doğru yaklaşmaya devam ediyor. Bunun farkındalar. नाइस वन Üzerine gelen bir nade var. कितना लिटू है Ripboy bir canıyla buradan kurtulacak. Şimdi canını basmaya çalışıyor. Ne kadar teçhizatı kaldı onu da bilmiyorum Soulless ama Soulless yakalandıktan sonra Ulfi Sports'ta skorsuz bir dördüncülük aldı. Onlar da ओए 4 होए होए puanla bu karşılaşmadan ayrılmış पैनिक oldular. में Hala कर Ripboy दोबारा कर तो üzerinde पैनिक में नेड किया denemeleri लेकिन devam वो ediyor. Freedom'un लिट 3 एचपी tane पे daha बच गया बंदा bombası var. Bakalım başarılı bir şekilde atabilecek mi? Ön tarafını sislemeye devam ediyor bu bölgede. Yani Fest'in प्यारा सा ciddi नेड मारे ना avantajından अच्छा सा bahsetmeye devam करके ediyoruz ama şu anda hafif bir yükselti avantajı Nice, olduğunu söyleyelim uy. S2G Sports'un. Bakalım ilk düşürmeyi kim alacak? ये क्या Dokunmanın belki de farkında bile değiller. दो Çünkü तीन bu नॉक noktada है Soulless'ı düşürmüşlerdi Dakunma hatırlayacaksın. bro Oraya uy bakmayabilirler. Bomba yakınlarında हवा में बढ़ patladı गया ama herhangi bir यूएलएफ hasar का प्लेयर vermedi. मार दिया Bir इन्होंने kez daha ठीक है gönderecek kamikazenin olduğu noktaya doğru herhangi bir düşürme alamadı. Silahını Hala çekti. Kissio attığı bombayla beraber Ripbo'yu yakalamış. Silahını çekmeyi başardı. Hamsici Nice. yakalanacak. Şimdi Hadi. Lost'a doğru dönmeye çalıştı ama dokunma. Oy, nice. Bombayla beraber Oy. rakipleri teker Hadi. teker düşürüyor Festi तेरी Sports. क्या Dokunma bir हील cana हील kadar हील düştü. हील Geriye doğru kamikaze açılmaya çalışıyor. एसटीजी का लास्ट है ना Açılmaya çalışıyor. जैसा दो Kamikaze ve नॉक Solka ikilisiyle yola devam edecek S2G Sports. 9 Ya, skorla iyi. oyun sonuna geldiler. Nice 5 sıralama nade, puanı oy. garantilemişlerdi. Atılan nade'le beraber kamikazede dokunmayı टू yere टू çekti. बचा टू ही वन ही Tornado बचा takım है arkadaşına doğru yaklaşmaya çalışıyor. İki tarafta birbirine एसएलबी वाले hasar verdi. एसएलबी वालों ने Burada जगह ले लिया avantajı जोन çıkan taraf में bu sefer de Selibon oldu. तेरी Alandaki क्या hakimiyetleri ये आउट ऑफ जोन muhtemelen लड़ रहे हैं ve iki दोनों kişiler yollarına devam ediyorlar. Sayı avantajı diye bir şey kalmadı artık hiçbir tarafta. Dokunmanın Çal, skor çal. garantisi için pompalılarıyla artık mermi atmaya devam ediyor kamikaze. Şimdi tekrardan M4'üne geçecek mi? Hayır, yakın mesafede pompalısıyla Nice beraber देख हैं इसमें Tornado'yu da 11 yakaladı. किल ओए होए होए S2G होए Sports 11 skora Comeback kadar आ गया, geldi. comeback आ Yerdeki गया oyuncularını S2G का। kaldırdılar ve şu anda sayı लेकिन इनको avantajı अंदाजा नहीं है S2G कि Sports'un उनको elinde चाहे तो एक ama प्लेट पीछे चला konum जाता ना avantajı Selibon'da. और ये उसने Freedom'ın canı yok. स्पॉट भी कर Can लिया basabilecek बयान bir की तुमने teçhizatı var mı bunun farkında değilim. Az önce tam olarak göremedim. Eğer bir evet canı basmayı başardı. Sislere doğru prefire Compound denemeleri में var. रहता Alt ना tarafa doğru atlamaya çalışıyorlar. Herhangi Mid bir में है görüş vermeden compound Selibon oyuncularına सबने जोन alt आना tarafa था doğru inmeyi başardılar. Bir şekilde ucundan kıyısından alana girecekler ama kamikaze bakalım burada Yel yakalanacak mı? Evet yakalandı. Türü. Kissio tarafından yakalandı. क्यों Freedom'ın तोड़ा takım बुग्गी arkadaşı hemen से skor garantisi लड़के çekti.
yükseldi ve क्या artık उतारा sayı यार avantajı diye bir şey kalmadı. Sadece S2G Esports'un hafif 2v2 bir 2v2 yükselti S2G avantajı var. versus Onun SLB dışında
Her şey eşit. Nice Güvenli nade. alan kapanacak. Hadi. 9. alana geçiyoruz ve alanın kenarında S2G var şu anda. İçeri girmek durumundalar. Freedom'un üzerine doğru Solkay bombasını pişirdi. Bacı Bakalım nade doğru se hedefi bacı. bulabilecek mi? Birazcık canını Nice. almayı başardı Freedom'un. Şimdi koştur üzerine doğru gidiyor rakibinin. Hadi. Yerini de biliyor rakibinin ama o Solkay kendini gösteremedi bu pozisyonda. Şimdi belki de Lost bulacak. Sen देख लिया से Freedom'ı देख लिया से açı bulmaya çalışıyorlar. Freedom 1v2 kapışmaya है çalışıyor ama Freedom düştü. 1'e 2 pozisyonda. Bakalım bulabilecek mi Kissio rakiplerini? Groza है इसके S2G हाथ में avantajlı. Bir Elinde tarafta Groza var. Kissio, diğer tarafta Solkay ve Lost. Deniyorlar birbirlerini ama बहुत S2G लेट कर bu गया sınavı था çok iyi verdi Nice one. ve STG का finally galibiyeti comeback de आ गया bulmayı başarıyorlar. PMG साथ S2G एशिया Sports'u tebrik ग्रेड ediyoruz. PMGO Bundan bir सीजन önceki की Sosnovka alanını hatırlayın. Batı'da bitmişti karşılaşma. İDA kazanmayı başarmıştı. Ancak S2G Sports'un da Batı'dan kurduğu bir oyun vardı. Sosnovka'yı iyi oynuyorlar. Bunu analiz masası daha net bir şekilde Bro konuşacaktır ama second bu of sefer June bir को है kazanan var. second से O da लेके S2G 7th of Sports. June Gidelim bakalım bize neler söyleyecekler. और 7th को आपके भाई की बर्थडे भी है Sosnovka Adası'nda biten bir oyun izledik ve S2G Sports galibiyet almayı başardı. Yargıcım çok keyiflisin. Tebrik ediyorum seni Yargıcım. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum Yargıcım seni. Keyiflisin. Çok keyifliyim. Sen var ya sen. मजे का मैच था यार Sen var ya sen ne analiz çekersin şimdi. Evet. Sen Evet. var ya sen. Öncelikle Büyük Galatasaray taraftarını kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sonralıkla da S2G S2G'yi taraftarlarını kutluyorum. Onları da kutluyorsun. kutluyorum. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Yönetenimiz de yani bilmiyorum. Şu an ben çok mutluyum. S2G'ye de helal olsun. Onları da tebrik ediyorum. Çok zor bir बहुत maçtı मजे bu का arada. मैच था यार Yani aşırı. लास्ट Bir de सर्कल तो Sosnovka'da हैवी attı था ama yani gene एडवांस है aynı az önceki o bizim anlattığımız Erangel maçındaki तो बड़ा Kameşki टाइम gibi है gösterip ब्रो o Kameşki Lipovka arası alan merkeziyken hard shift falan bunda da gene değişik alanlar attı. Zor bir maçtı. Tabii MENA avantajını kullanan ekipler oyun sonuna kalmakta zorlanmadı desem bence yanlış olacak. Evet. Zorlandı biraz. Yani Zorlandı. S2G de çok sıkıntılar çekti. Son mücadele ekrana geliyormuş. Gelsin. Yani şimdi Malta olduğu için buraya geçiş iyi oldu onlar adına. Tepeye çıktılar. Tepeden yavaş yavaş indiler vesaire. Kamikaze orada aslında bir sırta döneyim hesabı yaptı. Yani gerek var mıydı onu da bilemiyorum. Yani Ya zor da olsa galibiyet geldi bir şekilde. Evet. Şimdi şöyle bir durum söz konusu Yargıcım. Oyun sonuna baktığımızda puana ihtiyacı olan o üst pota takımların hepsinin neredeyse oyun sonuna kaldığını gördük. Selibon oyun sonundaydı. Lost'u bu arada tebrik ederiz. 5 skoru var. 592 hasarla. Son Erangel'de Lost MVP oldu. Fest beni şaşırtmaya devam ediyor. Evet. İyi performanslar göstermeye devam ediyor. Birazdan tabii ki maç sıralaması geldiğinde kim kaç puan topladı Erangel'den bu भाई sorunun स्ट्रीम cevabını को लाइक alacağız कर ama दो प्लीज yani oyun Hocam. alanı bütün maçlarda Yargıcım zorladı. Evet. Ona artık bence ekstra bir paranteze bile gerek yok. kesinlikle. Ya Fest'in durumunu da şöyle söyleyeyim. Ya bu oyun gerçekten tabii ki yetenek, çalışma, özveri, plan, program bunların hepsini istiyor ama bu oyunun da ciddi bir yüzdesini mental o rahatlık, Evet. o kafanın boş olması, işte bir de böyle eskaza iyi gittiğin zaman, o rüzgarı arkana aldığın zaman, denk getirdiğin zaman iyi şeyler yapmaya KHK devam कहाँ पे ediyorsun. पहुंची Fest KHK Esports हैश da bunu 9 पे yapıyor पहुंच aslında. गया 9 İyice 10 şimdi पे ब्रो gazı almış bir Yani Fest'te görüyoruz. bilmiyorum hani yanılıyor muyum? Yani dokunmaya sorsak desek ki siz top 5 bekliyor musun sen? Hani Turnuvanın başında. turnuvanın başında. Yani o açık kampüs şampiyonşipten başlayarak yani o kampüsü de oynamadan hatta Evet. dokunmaya desek ki kardeşim sen bu dörtlünle beraber PMGO ana eventlerine katılabileceğini düşünüyor musun desem Hı hı. ben zannetmiyorum abi biz düşünüyoruz oraya gideriz diye plan yaptık hedefimiz o. Tabii ki herkesin hedefi büyük olabilir ama o kadar düşündüğünü ben zannetmiyorum işin açıkçası. Ama işte o güzel oyunlar gelince böyle denk geliyor ya hani iyi Evet. şeyler denk geliyor. Bu sefer nasıl diyeyim rahatlık geliyor takıma. Hı. Rahatlık geldiği zaman bu sefer daha da güzel oynamaya başlıyorsun. Ya diyorsun ki biz yapabiliyormuşuz. Şu an Fest'in durumunu ben öyle olduğunu düşünüyorum.
Evet, S2G birazdan yine Fest'e geleceğiz. Puan tablosu ekranlara yansıdığında. Çok kritik bu S2G'de galibiyet bu arada. 8, 11, 13 skorlu bir galibiyet. Toplamda 23 puanı genel sıralamaya götürdü S2G. Son Erangel haritasını en iyi geçiren ekipti ama Selibon yargıcım. Selibon da Şimdi aynı Fest'i bak. değerlendirdik, S2G'yi değerlendirdik. Bir de bir Selibon değerlendirmesi de alalım bence. Selibon'dan bekliyorduk aslında. Hani böyle büyük bir çıkış bekliyorduk. PMNC de bunun sinyallerini vermişlerdi ama रिजल्ट आया अपना रिजल्ट आया मीना का कि आज के पहुंच गई ब्रो #11 पे पहुंच चुकी है #11 पे #11 के आज के स्पोर्ट्स o kötü performansı. Ama o haftayı iyi geçirmişler ve özgüveni de PMGO arkalarına मीना aldıktan 23 sonra पॉइंट maç 23 पॉइंट sonuna निकाले तो kalmakta çok S2G में zorluk पता नहीं अब वो yaşamıyorlar. İyi rotasyon काफी atıp होंगे iyi नहीं noktalarda काफी होंगे kalıyorlar. अब ओवरऑल Bir kere रैंकिंग आती savaş फिर ही güçleri पता çok लगता kuvvetli. Ben onu çok beğendim yani Selibon'un o yönünü. İyi bir kadro, önleri açık gibi görünüyor. Tabii ki eksiklikleri halen her takımın olduğu gibi mevcut. Ama ilk 5 için çok kuvvetli adaylardan bir tanesi. Beni şu anda hani düşündüren hala yayının başında da konuştuğumuz gibi Kara'dır, Regnum Karya'dır, Ulf'tur. Bu 3 tane hani doğrudan finale çıkmış takımımızın aynı zamanda ana eventi kaçırma ihtimali olması beni birazcık Gidişat o yönde. evet tereddüte sokuyorlar. Oyunları iyi değil. Gün başında onlarla ilgili yine bu yorumları yapmıştık. Onlar puan alamadı mesela Regnum Karya bu maçtan. Kara'nın sadece 1 puanı var. Kara mesela abi çok ekstra bir maç çıkardılar mansiyon önünde. Evet. Normal şartlar altında o mansiyona birinin gelip vurması lazım. Şans eseri birazcık da. Şansları yaver gitti aslında. Onunla beraber hayatta kalıp sonuça gitti. Hatta galibiyet alacaklardı az kalsın. Bu arada genel Nice puan one tablosu though. ekranlara S2G geldi. S3 Genel पे आ sıralamada चुकी 95 है puanla İda lider götürürken turnuvayı Nice Foot one. yakın takipte 92. S2G 3. koltuğunu aldı bu galibiyet ज्यादा ही sonucunda. कैमरे करीब आ 77 गए puana kadar yükseldiler. Fest'i Yani şu görüyoruz. üçe baksana hocam 73, ya. Selibon 70, 77, 73, 70. Ondan sonra bir 60'larımız var orada. Asgard 65, Koa 63. Hocam Regnum Karya 8, Ulf 9, Kara 10, Black 11. Yani Bilek de mesela ben açıkçası ilk 10 dışında kalacağını düşünmüyordum. Hele güne zaten 15. mi ne başladılar yanlış hatırlamıyorsam. Evet 14-15 falan. 14-15 falandı. Ya Bilek tamam genç oyunculardan kurulu. Çok fazla ne bileyim tecrübeleri yok ama kadroya baktığımız zaman Bilek Espor'un ben ilk 10 dışında kalacağını düşünmüyordum şahsen. Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Koa'dan gelen bu iyi performans, Asgard'dan, Selibon'dan, Fest'ten gelen bu sürpriz iyi performanslar. Bu Fest olayı Evet. değiştirdi ben sana söyleyeyim. Evet. Yani Fest'in orada 4. sıraya gelişi oradaki şeyi bozdu. Lobinin de Lobinin dengesini bozdu. Normal şartlar altında benim düşüncem işte Regnum Ulf Kara'nın yukarıda kalmasını beklerdim. Açıkçası İda, Foot, S2G'nin daha sonradan gelmesini beklerdim. Hani ilk üçü ya Regnum, Kara, Ulf. Sonra diğer üç İda, Foot, S2G arası değişir diye araya da Selibon girer diye tahmin ediyordum. Sürprizli bir turnuva oluyor. Yani ben 4 takımın çekişeceğini düşünüyordum 2 slot için. Yani 4 takım İda, Foot, S2G, Selibon'du. 2 slot boşluk bırakıyordum. Yani Kara'nın, Ulf'un, Regnum Karya'nın çıkacağını düşünüyordum. Ama şu an स्ट्रीम बंद ना कर दूं कोई देख तो रहा नहीं है yani मैं रेस्ट açıkçası करूंगा कह रहा हूं yani hiçbir takıma Regnum Karya, Ulf, Kara hiçbir takıma diyemiyorum ki bunlar थक गया मैं çıkar. यार कसम Ben से de diyemiyorum. Yani bir tek ben साढ़े İda ve 7 घंटे Foot'la हो गए ilgili bu net Orası yorumu bence artık düşünüyorum. evet kesin Ben gibi turnuvanın duruyor. başında İda'nın हेलो ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम
kurtarırlar. En son alan değmeye başladığı zaman köprüyü Ya geçerler. çok कल comeback Ama करना mesela yes İda bunu अभी 2 में से çalışmış. Ne मैचेस yapıyor? पड़े हुए Hızlıca हैं geliyor. Onlar daha loot'unu bitirmeden bunu nasıl tespit etmiş? नहीं अभी खत्म Map नहीं हुआ अभी 2 dağıtılıyor मैचेस takımlara. पड़े हुए हैं Oradan bakıyorsun. Ulf süre tutuyorsun hocam. Yani bu çalışma yöntemi de olsun diye anlatıyorum. Süre tutuyorsun. Ulf kaç dakikada main'i terk etmiş? Atıyorum 2 dakika 10 saniye. Diyorsun ki 2 dakika 10 saniyeden Glasshouse'a gelişi aşağı yukarı 1,5 dakika daha olsa beyler bizim maksimum loot atma süremiz diyorsun ki 1.50 mesela. 1.50 yapacağız. Buraya geleceğiz. Ulf'tan önce alacağız bunu gibi çeşitli çalışmalar yapman lazım. Her takımın main'ini bildiğin gibi main'i terk etme süresini de ortalama tespit etmen lazım. Yani aşağı yukarı 6-7 maça baksan zaten çıkartırsın onu. Hani zor değil. Yargıcım üst sıralarda Asgard'dan böyle bir performans bekliyor muydun? Asgard'dan açıkçası bu मीना kadar की क्या beklemiyordum. रैंकिंग बनी है Yani केएस की orta 9th sıralara पे है 9 oynar पे diye bro düşünüyordum. 8, 9, 10 hani o civarlarda kalır diye Şimdi düşünüyordum. ilk 5 yarışındalar. Şu an ilk 5 yarışındalar. Açıkçası orada Simple'ın performansı bence çok önemli ve değerli. Real gibi bir takımın önemli yeteneğini takımdan kaybettikten sonra yerine alan oyuncunun da hiç onu aratmamasını ben çok görmemiştik yani açıkçası. Yani baktığın zaman mesela İDA'dan Eren gitti. Görüyorsun hani diyorsun ki hani dedik bunu hani daha evvelden. İşte Eren gidince biraz toparlanamadılar, afalladılar falan dedik. Ama şu an tabii öyle değiller. Şu an alıştılar. Alıştılar O transferler artık. oldu. Alıştılar. Ama ilk dönem demiştik. Asgard için bunu diyemiyorsun şu an. Hani कोई ना कोई Real'ı ना kaybettiler. Yo önemi yok. मुझे Yani तकरीबन orada Simple'ın işte हो गया bireysel हमें olarak Evet. çok iyi 8 bir घंटे görüntüsü होने var. लगे हमें Yine üst स्ट्रीम करते sıralarda करते sormak istediğim bir diğer takım KUA Esports. Bence onlar da bir sürpriz. Molodoy Taşıyor mu, sırtlıyor mu? gerçekten çok ciddi yetenekli bir oyuncu. Ben bu turnuvanın 2 tane hani şöyle diyeyim daha isimlerini biliyoruz. Bir tanesini söyleyince zaten diyeceğim. İsmini biliyoruz ama böyle bir şey yoktu. Bu turnuvanın bence 2 tane yükselen yıldızının biri Freedom, biri de Molodoy'dur. Katılıyorum sana ve Miramar haritasına doğru Miramar semalarına yükseliyoruz ve sözü sunum masasına paslıyoruz. Evet, ikinci günü bitirmemize çok bir şey kalmadı. 2 harita kaldı. Sadece Miramarlar artık var karşımızda ve artık liderlik tablosuna da baktığımızda bazı şeyler şekillenmeye başladı. Özellikle Fast'ın mesela Miramar performansında ben merak ediyorum. Yani biraz sınıfta kaldıkları dönemlerde oluyor o konularda. Bakalım o yeri yani tutabilecekler mi? Bunlar önemli. Esports aldığı galibiyetle beraber kendini üst sıralara atmış oldu ve yani tek bir karşılaşmada kaçtı Can, ben tam hatırlamıyorum ama 10 muydu? 11 miydi sıralamaları maç içerisinde? Öyle bir şey मैच olması स्टार्ट हो lazım. चुका है बॉयज तुम्हारा तुर्की का बाद ब्रेक ना लगाए ना Hatta दोनों मैचेस जल्दी हो जाए मैं yani आता हूँ यार थोड़ा सा kontrol edeceğim. उठ के चल लूँ Çok या son वैसे ही खड़ा हो जाऊँ noktadan yukarılara doğru tırmandılar. Maç içerisinde 10. sırada karşılaşmaya başlamışlardı. 54 puan Esports'un gerisinde ve şu anda Esports kendini ilk 5 baremin içerisine atmayı başardı. Hiçbir şekilde istediği oyunu ortaya koyamayan Rondo hariç. Rondo'da bir ikincilikleri var Ulf Esports'un. Onun haricinde istediği gibi hiçbir şekilde oyun geçiremiyorlar. Şu anda uzun süredir KS ile oynadıktan sonra şimdi Soulless'la yoluna devam ediyor. Beşli sistemde oynuyordu zaten onlar ve bakalım onlar इसके पॉइंट है यार तकरीबन है 8-9 पे चल रहे हैं kesinlikle katılıyorum. ये Ya अच्छी हो normalde रहे हैं beklentimiz net favorilerin ilk 3 içerisinde yer alıp kalan 2 slotunda böyle लोन 5-6 देखो takım arasında लेजर की तरफ değişebileceği से yönündeydi. Evet. Şu anda sürpriz bir turnuva geçiriyoruz. Tabii ki bunu görmek güzel. Neden güzel? Hani son dönemlerde belirli takımlardan bahsediyorduk sadece. İşte Regnum Karya, Ulf, Kara gibi takımlardan लोन bahsediyorduk. प्रॉपर नहीं Ama दिखाया işte मैंने देखा नहीं टीम में उतरी काम काम पे buralara katılmış olması ki zaten Footy Esports bu sene çok ciddi bir yatırımla geldi. Son dönemlerde hep böyle bir fiyat performans kısmında yer alıyorlardı. Bu yıl ise यार डिफरेंस देखो ना 95 92 77 73 70 75 65 का डिफरेंस है बैंक कंपटीशन टॉप almaya başladı. Yavaş yavaş oyununu 11 तक Onların कंपटीशन zaten है ekstra ihtiyacı vardı. Oyunlarında çok büyük problemler yoktu ama oyunları tek düze kalmıştı. भी हम ये नहीं कह सकते टॉप 1 वाली टीम की स्लॉट सिक्योर हो गई है Oyunların aşağıya düştüğünü görmüştük. क्यों कल Şimdi ne var ama कुछ भी हो Emre'leri सकता var. है अभी भी Emre 2 var. मैचेस 8 टोटल मैचेस पड़े हुए हैं 8 Kutu zaten yaptıklarını
समझ रहे हो? S2G Esports son dönemlerde işte आप लोग की चैट क्यों नहीं चल रही है? कोई मैसेज कर रहा है या कोई भी नहीं कर रहा? koç transferlerinden sonra tekrardan 4 Türk kadroya dönüyorlar ve oyunculuğu yeni bırakmış bir isimle koç olarak yola devam ediyorlar. Bu belki de risk olarak görülse de zaten Rip7'ın son dönemleri yani biraz daha takımın abisi, takımın lideri सारी खराब हो yönündeydi. गई है यार Şimdi de मेरे koç tarafında da çok ciddi derecede zorlanmadığını görüyoruz. Neden bunu söylüyorum? को ये कह रहा Maddi है konusunda bu takım bir sıkıntı yaşadı mı? Hayır, yaşamadı. Onun dışında bu turnuvanın ilk aşamasına baktığımızda finallere gelirken तो मीना evet स्टार्ट है Muneeb यार, मीना takımı स्टार्ट है लेकिन वो Muneeb'in सही oyuncuları लड़के var. खेल ही नहीं रहे, Neden? इसलिए हम मीना Ondan नहीं dolayı लगा रहे। S2G Esports'ta öyle çok büyük problemler बार बार söylemiyorum. मरी जा Selim रहे हैं लड़के। PMLC döneminden itibaren gayet güzel performanslar ortaya koydu. Zaten UFI Sports'la लोग क्या PMLC'nin वैसे ही çekişmeleri लीग vardı. से एजा तो इतना Uzun इश्यू नहीं sürede है, मीना ortaya geldiği फाइनल halde देखेंगे मीना के। Reklamkar Esports ve UFI ऐसे मैं Sports लगा takımları देता हूँ नीचे करके, अगर 8-9'du. देखना है तो Az वेट önce bu करो। sıralama 7-8-9'du. Şimdi 8-9-10'a kadar düştü. चलो Şunu da unutmayalım. Reklamkar Esports bir ara 3.lüğe kadar çıkmıştı. Tekrar düştü. Yani क्या puanları बात है, oldukça वुल्फ yakın. भाई 3 फुल maç हवाओं önce. में चल रहे हैं। Gerçekten yakın. Ama şunu da söyleyeyim bitirmeden. İda Esports'la Futu Esports'a erken konuşmayı çok sevmesem de Endonezya hayırlı olsun gibi duruyor. Öyle görünüyor. Helal olsun. Öyle görünüyor, evet. Yani diyecek de bir şey yok. Şimdi bu iki takım hakikaten sonraki takımların hepsinden दोनों belli bir एक ölçüde ही हो रहा है। koptular. Yani 3. ile 2. arasında 15 puanlık bir fark söz konusu. 3-11 çok yakındı. Oradaki fark birazcık açıldı. Şimdi 3 ile यहाँ kaçtı की saat? फाइट होती है ना तो 8, फिर मैं कर दूंगा, 9 अब birazcık birbirine yakın. मसला नहीं है। Aslında o kadar da अगर kopmamış कहते हो तो olmayız. तुर्की की Birazcık बजाय तुर्की की वो var, ऑन है yani ना, हाँ var तुर्की var. की Black Esports'u ऑन है, ilk ठीक है। dışarıda bırakalım. 58 puandan itibaren 58-77 arasındaki kimsenin yeri garanti değil. अगर S2G हैश 3 या Fantasy, 4 में से Ocak किसी Noah, चीज Reklamkar किसी भी टीम ने Ulfikara अच्छा मैच निकाल çok लिया ना, तो rahat टॉप 3 maçı इतना geçirse नेक टू Black नेक Esports'u कंपटीशन buraya हो जाएगा ना, katarız. Ya bu हार्ड हो takımlar जाएगा hadi कल के Black लिए। Esports'a haksızlık etmeyelim o 50 puana. Onları da buraya ekleyelim. Yani 3 ile 11 arası tek bir karşılaşmada çok ciddi sıralar değişebilir. Evet, hani 11'den 3. sıraya sıçramak şu anda kolay değil gibi duruyor. Neredeyse imkansız tek bir maçta ama Nasıl hani günün ya? sonuna kadar 2 tane harita var. 2 maçı da iyi geçirir, örnek veriyorum. Black Esports ya SLB da Kara Esports. SLB का Bir पिछला चिकन हो bakmışsın जाना था, ilk लेकिन üçteler, लास्ट पे ilk ना 5 içerisindeler. बड़ा गलत Bunlar नॉक खा yaşanabilir. लिया। S2G Esports da bu SUG का arada पहला Skor किल्स festif temizledi. skor almayı कौन सी başardı. टीम के Az önce ऊपर? sen demiştin Fast Esports'un फास्ट के Miramar ऊपर, ओके। performansı nasıl olacak diye. Merak ediyorum diye kayıpla başladılar. Çok iyi başlamadılar gerçekten. Evet. Bu bölgede önemli. Yani bu bölge şu anda birazcık daha şimdilik izole kaldı diyebiliriz. PMGC alanlarına çok benziyor. Hani onu söylemek lazım. PMGC'de özellikle bu bölgeler, Hacı çevresi, Elazığ'ın batısı, yani Elazığ Hacı arasındaki bölgeler. Hatta bir ara yani Tierra'ya kadar giden karşılaşmalar vardı. Bakalım Ya bu var। maçta nerelere gideceğiz? Ben de ड्रैगन ने merak ediyorum. जगह तो ले लिया, वो चाह रहे हैं ये Görüntüler var. मैच अच्छा Antep कन्वर्ट tarafından करें। Kara Esports keçiye Aa. doğru हैश gidecek 8 mi पे हैं, bakalım? 62 Hayır, पॉइंट के yakalayamadı. साथ। Az önce इतना gönderilen भी नहीं बुरा mermilerden खेल रहे Keç birinden kaçtı, ikincisinden kaçtı. Şimdi भाई। takım 16 पॉइंट का arkadaşlarıyla डिफरेंस beraber है हैश 3 से। kendilerine farklı bir yer bulmak लेकिन zorundalar. देखो अगर ये Reklamkar निकाल Esports जाते ve हैं UFI Sports ये bu वाला anlamda da मैच, çok 2 ciddi मैच हैं favoriler आज bu के arada दिन bu के, turnuvayı özelinde. इतना Bunu da इश्यू नहीं söylemek होना lazım. चाहिए इनको। Saylas da öyle bir dizilimde ki yani SKS साइलस ने Mini भाई चाका bir मारा, tane चाको। taramalı silah bulamamış. Hızlı bir rotasyonla buraya gelebilmek adına mı artık bilmiyorum. वैसे भाई SKS क्या Mini तुर्किश ile टीम şu मंगोलिया anda से muhtemelen şey diyordur बेहतर takım है? arkadaşlarına. Arkadaşlar ben bugün यस कह Türk सकते हो takımı मंगोलिया से faydalı बेहतर है alacağım. इन सेंस Silahlarım çok के वो umurumda değil. Siz savaşa girin ben PMGC तक जीते हुए हैं, Ya bu PMWC, yer PMGO iyi सारे जीते sonuçlandı हुए हैं। onun için. çok orta. जो मंगोलियन टीम्स है लाइक एपीजी है, वो हैश 2 हैश 3 आ जाती हैं, Şaşırtmaya लेकिन devam ediyor. Kara चैंपियंस नहीं şaşırtmaya बनी devam अभी ediyor. तक। Şu anda bana sorsan ki hani bu takımlar neyi yapsın da düzeltsin. İnan işin लाइक içerisinden बहुत çıkamıyorum नेक biliyor टू मुsun? नेक कंपटीशन Yani है, 50-50% attıkları चांसेस ilk हैं दोनों टीम्स के rotasyonda ना। bile problem yaşıyorlar şu anda. Hani biz normalde şey deriz. Hani erken यार हम startlar şudur budur konumsal vesaire. Şu anda कर रहे हैं konumsala स्पोर्ट ikabilecek bir टीम oyun yok. Evet, evet. İstedikleri REG konumu को hiçbir şekilde ilk rotasyonda तुर्की geçemiyorlar. में, Bazı मीना में हम durumlarda कर rakip रहे zorunda हैं kalıyorlar टीम ve KHK को। istemedikleri belki de kendi sistemlerini अच्छा, uygulamalarını और हम öğrenmek durumunda. Bilmiyorum किसमें कर रहे हैं işin स्पोर्ट? içerisinden nasıl अच्छा çıkarlar ama EECA में bakalım हम bir de कर रहे हैं çıkabilecekler mi? ओरा गेमिंग को, Düşünsene şimdi अरोड़ा Reklamkar ya गेमिंग da को। Ulf Kara और 3'te वेस्टर्न PMG यूरोप में हम Online कर रहे olur mu हैं demek? टीम Acayip. Çok acayip. Yani büyük HO haberle को, yarış जो भी नेम hakikaten. है उसका, Ama yani उसको şu anda सपोर्ट ilk कर रहे हैं। 5'teki takımlarda gayet güzel
güzel वो oynuyor ऑलमोस्ट bence हमारे güzel हम oynuyor. जिसे Yani जिसे सपोर्ट blok कर रहे हैं वो टॉप पे जा रहे हैं başarıları takımlar rakipleri de belli. ऐसी 2023 Onları PMGC geçerek चैंप onları yenerek हाँ वो sonuç तब olarak थी buraya ना kadar geliyorlar. अब करंट की टाइम Yani का ben की Fest बात için कर रहा gördüm हूँ मैं mesela hani mix bir kadro. Evet. Diğer rakiplerine nazaran daha geç kurulmuş, Campus Championship civarlarında kurulmuş ve PMLC hedefiyle yola çıkılmış ऐसे bir वो बड़ी kadrodan टीमें थी जो bahsediyoruz. चैंपियन बन चुकी है ऐसे तो İşin sonunda मैं Fest कुछ bunu और कहूँगा yapabiliyorsa Fest'i küçük görmek HC istemiyorum. यस Hiçbir şey HC yanlış anlaşılmasın. वेस्टर्न Mix bir यूरोप में वो kadro bunu टीम है हम yapıyorsa उसको सपोर्ट कर रहे हैं sen de yapacaksın. सारे रीजन Tabii. की Sen de टीमें yapacaksın. Tabii लगी ki. हुई हैं Adamlar geçen maç ne yaptı? Oyun ये sonu HK वालों का आज Ragnar'da बहुत ही ज़्यादा बुरा şeyle दिन चल रहा है kapışırken, बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन S2G ile kapışırlarken क्योंकि आप bir कैसे şey नवा उनके साथ नहीं bulamasalardı, खेल रहा लेकिन यहाँ पे किल Seyhun'un किए bir हैं oyuncusu arkadan yakalamasa onları belki de o sayı ब्लूज avantajıyla ने 4 किल किए onları हैं ब्लूज 73 के 2 puanda हैं değil de 83 puanda falan görecektik. Hiç belli Neden थोड़े olmazdı. olmasın? 4 किल कर लिए हैं Olmasın बॉयज की gerçekten. HK वालों ने कहाँ पे Bu गए हैं ne? ठीक है ना Evet biraz güneye ब्लूज doğru ने 2 किल कर ही लिए alanı मसा attı. मसा Yani ben biraz daha और जो भी kuzeylerde स्ट्रीम पे tercih न्यू आ रहे हैं ediyordum प्लीज ama स्ट्रीम को लाइक कर दो baya ters köşe bir हत्यारा alan oldu. क्रू Kimin यस işine yaradı? Foot हत्यारा Esports'un क्रू işine yaradı. Futun ve Regnum Karya'nın da bence işine yaradı Yani bir miktar. bir miktar tabii. Regnum Kara Esports şu anda hafif bir güneye indiğinde istediği अब noktaları गया था यार मैं muhtemelen बैठ के bulacaktır. कसम से Zaten dağınık bir oyunları vardı. Yani en çok kimin işine yaradı diye sorarsan bence Foot'un işine yaradı. Tabii, tabii, Bekleme tabii. noktaları zaten Labendita'ydı. Onlar güneye shift geldiği anda şimdi ortaya geçmeye karar verdiler. Ve ben tekrardan söyleyeceğim. Foot Esports'un bu oyununa hayran kaldım. Kenarda çok böyle bak mesela normalde üzerine Labendita'ya alan geldi ya. Hala Labendita'nın La yazısı üzerinde o civarlarda durmaya एक devam सेकंड ederdi. में आया Eski यार Foot ya da işte Nextria kadrosu diyelim. Eski Nextria kadrosu, şu anki Foot kadrosu hep oralarda durmaya devam ederdi. Ortaya yaklaşmazdı. Şu anda ortaya yaklaştıkları, prime noktalara yaklaştıkları oyunlarda ve tabii ki Zwolf'un geri döndüğü, konfor alanında hissettikleri 2 yıl önceki kadroya döndükleri bir Foot Esports şu anda gerçekten izlerken keyif veriyor. Ya tahminim de açıkçası yine Ulf Regnum Karya ortalı bir güvenli alan geleceği yönünde sonraki alanlarda. Öyle bir durum olursa Ulf da hafif kuzeyli mi diyorsun? Hafif kuzeyli, hafif kuzeybatılı bir alan bekliyorum. Yani o yüzden de bu maç olabilir. Regnum Karya'nın ve Ulf'un artık kendisini göstermesi ve ilk sıralara göz kırpması, hatta kafa atması gereken maç bu olabilir belki. Solkay bu arada bir düşürme almış Koa tarafından. Oraya doğru araçla beraber yaklaşmaya çalışıyor ancak Koa Esports oyuncuları yerdeki takım arkadaşlarını kaldırmaya çalışacak. Diğer bölgede takım arkadaşları 3 kişiyle birlikte o bölgeye doğru yaklaşmaya devam ediyordu. Solkay atışlarıyla beraber Paul'un skor garantisini çekti. Bunlar olurken Molodoy'a da oldukça fazla hasar vermişti. Molodoy da yakalanacak Kamikaze tarafından. Şimdi Refire'lar atıyor orada sisler içerisinde. Orada herhangi bir rakibi yok. En azından emin olmak istediler. Ve S2G Sports'ta 4 skorla yoluna devam ediyor. Şu anda 81 puana kadar geldiler. Foot'la aradaki farkı da azaltmaya devam ediyorlar. Ben alanla alakalı şunu söyleyeceğim. Sen biraz kuzeybatı dedin. Ben de hani çok istatistik bazında söylemeyeceğim ama nedense hani görsel hafıza olarak bu tarz alanlarda şehirleri çok içeride bırakmıyor. Labendita ve Trax topu dışarıda bırakacak bir güneydoğu Impala'ya doğru diyorsun. Hafif Impala'ya doğru ancak Impala da dışarıda kalabilir. Hani böyle Road Salvation'ın güneylerine doğru bir alan bekliyorum. Bakalım nasıl bir alan gelecek. İlk hava yardım paketinde CEO almayı başarmış. Kritik karşılaşmalar. Günün son 2 maçındayız. Günün 5. karşılaşması Miramar'da ve tabii ki son karşılaşması Miramar'da yine takımlar iyi puan almaya çalışacaklar. Son güne acayip bir seyir zevki bekliyoruz. İkimizinki de tam tutmadı ya. Hadi ya. İkimizinki de tam tutmadı. Evet. Foot ortalı, Black ortalı. Foot geçtiği noktadan çok memnun. Evet. 2 seferdir yani birinde zaten Labendita'yı bekleme alanı olarak seçmişlerdi. Hafif böyle kuzeylerine doğru, çapraza doğru çıktılar kuzey doğularına. Bu oldukları noktaya geçtiler. Bu gelen alanda Foot Esports şu anda ortalara yakın bir noktada bıraktı. Ancak şöyle bir nokta var. Genel yoğunluğa baktığımızda ortadan bir çizgi çekelim. Kuzey tarafı yoğun. Evet. Hani kuzey doğu olsun, kuzey batı olsun bir ufak yoğunluk var. Foot Esports bu yoğunluktan nasibini alabilir az sonra hani üzerlerine oynamaya çalışacak takımlarla beraber. Black Esports çok rahat. Yani elini kolunu sallaya sallaya o bölgede durmaya devam edecek. IDA Esports aynı şekilde güneylerde rahat rahat kalmaya devam edecek. Hatta Labendita'nın o yükseltilerine doğru, yuvarlak yükseltisine doğru yaklaşmaya da devam edecekler.
S2G Sports'ta ters bir rotasyonla güneye doğru inmeye çalışıyor. Aynı şekilde Impala taraflarından da yavaş yavaş hareketlenen takımlar var. Asgard onlardan bir tanesi. Simple takım arkadaşlarından biraz ayrılmış. Sefkan, Lazy biraz da arkadan takım arkadaşlarına katılmaya çalışıyorlar. Onlar aklını kaybetmişlerdi. Denemeler hala devam edecek. Broad Salvation'da Owner bir düşürme almayı başarmış K2K'den. Yani Impala tarafında bayağı büyük bir kalabalık var. Oradan şimdi kendini kurtarmaya çalışan bir Asgard ekibini görüyorum. Birleştirecekler yavaş yavaş splitlerini ve S2G de yine ana yol tarafından La Vendita'ya doğru ilerliyor. Evet. BRX rotasyonda onlara doğru bakmaya çalışıyorlardı. BRX tarafında sana şöyle hatırlatayım. Sıralama puanı 2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ve skor puanları da 20 küsürdü. 25-27 bandında bir puanla bile başlamışlardı. Şu anda 35 puanlılar. Eğer 25 başlamış olsalar günün ilk 4 karşılaşması sadece 10 puan almış olurlar. Gerçekten sıkıntılı dönemler yaşamaya devam ediyorlardı. Sefkan yere çekilmişti. Evet. Hemen skor garantisi geldi. Asgard tarafında kayıplar devam ediyor. Onlar da 2 oyuncu kaldılar ve skorda S2G Esports'a yazılmış oldu. S2G'de 5 skorda üzerindeki rakibi Foot Esports'la aradaki farkı da 10 puana düşürdü. Sanki şey gibi, sanki bu maç bu turnuvanın dönüm noktası olacak gibi hissediyorum ya. Yani ilk 5'te tutunur mu tutunmaz mı diyebileceğimiz takımlar ve yani biraz böyle aşağılara çekilirken hadi artık bunların da ilk 5'te olması lazım dediğimiz takımların böyle oralara doğru adım attığı maç bu maç olabilir belki. Bu Miramar olabilir. Güzel bir öngörü. Güzel bir öngörü. Bakalım. Alan da çok müsait. Evet. Alan da çok müsait. Bir tek Kara Esports için ve Ulfi Sports için biraz problemli gibi duruyor ama kuzeylere bir shift gelmesi durumunda söylediğin kesinlikle geçerli olabilir. Asgard tarafında 2 oyuncu hala bir savunma yapmaya çalışıyorlar. Catch Real yere çekmeyi başarmış. Az önce zaten bu iki takımdan bahsetmiştik. Bu arada kuzeye doğru bir alan geldi. Kuzeydoğuya doğru gelen bir alan var. İda Esports'a karşı 2 kişilik bir savunma yapan Asgard'ı hala izliyoruz. Uzun süredir bu pozisyonu kilitlediler. İda da yani nade'lerle herhangi bir verim alamadığı için pozisyonun kilidini açamıyor. Tabii. Yan tarafa doğru nade denemeleri hala devam edecek. Lazy herhangi bir hasar almadı buradaki nade'lerden. İçeriye doğru sis bombaları atıldı. तो फोड़ने जाना है वहां से Başarılı ve dirayetli bir savunma yapabilecek mi Asgard? Buraya doğru yaklaşan bir क्यों ये takım एक görüyordu. आईडी İda फिर Esports buradan हत्या gitmeye चढ़ karar गई है verdi. Baktı वो buradaki क्या pozisyonu बची है açamayacak. Uğraşmanın hiçbir anlamı yok dediler ve buraya doğru S2G geldi. Lazy de bulamadı. Yani son anda bulamadı rakiplerini. Halbuki tam güzel bir noktada aslında bir timing yakalamıştı İda'ya karşı. Ama aradığını bulamadı. Şimdi kapının uzaklarından Hamsici mermilerini kapının girişine doğru, ağzına doğru gönderiyor. Lazy bir can, İda da çok कुछ कर सकते हैं ये टीम yani S2G को इतना तो नहीं नहीं बैक फुल कर रहे हैं haberdardı bilmiyorum ama सुजू 5 किल कर ली क्या बात है यार ama gidişat yolu olarak çok da doğru bir yol seçmediği gibi oralar çok dolu. Gitmeye çalıştıkları noktalar batı bölgeleri oldukça dolu. Şimdi S2G Sports'un bir rotasyonunu daha izleyeceğiz. Alan Doğu dışarısında tarafta dolu. kaldılar. फाइनल 3 डेज का यस प्रो फाइनल 3 डेज का Kapışıyor. आज सेकंड डे चल रहा है कल लास्ट डे Bulmaya है başladı. İlk skor garantisini aldılar diye gördüm. Evet. Ve Rip Boy'da 3 tane skor var. Ama içeri girmek için hem X-Viper'ı geçmek zorundalar hem de o tarafa bakan Selibon'u geçmeleri gerekiyor. Şimdi orada BRX oyuncuları var. Var. BRX var, Fest var, X-Viper var. Ön tarafa geçtiklerinde Selibon oyuncuları orada onları bekliyor olacak. Kolay bir karşılaşma değil. Özellikle alan kenarında kalan takımlar için. Ortalarda da artık yani Circle'ın tam ortasında da prime noktada kalmadı. Kenarları artık kabullenmek durumunda kalacak takımlar. Scarface bir düşürme almayı başardı Mumya'dan. BRX'te de Berry'i görüyoruz. Yan taraflarındaki Fast Esports'a doğru sakin sakin baka baka geçtiler. Ve şimdi alana doğru girmeye çalışıyorlar. Onlarda da araba kalmadı sanırım. Burada bir tane buggy'leri varmış. Onun haricinde de herhangi bir arabaları yok diye gördüm. वेज कारा यूरफ तीनों बार नहीं भी कल का दिन पड़ा हुआ है वैसे Mumya कारा के ज्यादा ही बुरे रहते हैं रेज कर सकते नहीं कारा कर सकते हैं 14 takım yolumuza devam ediyoruz. यूएलएफ पर भी कर सकते हैं अगर थोड़ा अच्छा खेले ना तो निकाल सकते हैं alanda çok daha arttı. Sosnonka'da bile hatta senin anlatırken Tabii. çok ciddi bir sayı vardı. Eller titriyor artık Scott. Yani eller titriyor. अपने लोंडे केएचके स्पोर्ट केएचके Bazen de vuracağın oyuncuyu हेलो vuramıyorsun. केएचके अभी मैंने ओपन किया है केएचके मर गई है
doğu taraflarına Charge başladı ve kill Legend hiç kiya fena olmayan bir iş çıkardı मैच burada. Q7'ı düşürmeyi başardı. X-Viper 4 şu anda kill sonuncu olmasına rağmen bro üstündeki takımlara birer birer çelme takmaya devam ediyor. Noka'dan güzel bir फिर bomba भी geldi तीनों में Meni'ye से एक doğru ही ama कर पाएगी rakibinin bulunduğu हाँ ये yeri तो है tam düşünemedi. Lucky'den bir takas geliyor Noka'ya तुर्की की doğru 5 ve स्लॉट्स है ना skor तुर्की की garantisinde 5 स्लॉट है bulmayı başarıyor. Buradaki kapışma henüz tamamlanmadı. X-Viper bir oyuncuya kadar düştü. Hata geldi buradan. Evet. Noka'dan hata geldi. Yani o pozisyonda hareket etmemesi lazım. Çünkü yukarıda bir tane takım arkadaşı var. आईडीए Yani वैसे जो alt मुश्किल tarafta छोड़ेगी bir आपको şekilde पोजीशन çapraz यस atışta bırakmaya çalışıyorlar. Sadece o आईडीए pozisyonu एफयूटी oynayabilecek एस2जी ये nokta तीनों तो बुक Legend'ın हैं जो sırtında kalan नीचे है duvar ना tarafında फास्ट एस एल içeriye बी geçip इनमें oynuyorlar. Şu कंपटीशन anda होना Lucky'nin olduğu पहले konumlardan. 3 तो बुक हो चुकी हैं Oradan तकरीबन o sesi almadın. Dışarıdan sesin geldiğini zaten ओस farkındasın. नॉक हो गया Bu yer फिनिश हो değiştirmenin गया pek bir manası yoktu ama bunu seçtiler. Bu arada Freedom Lost'un skor गलत garantisini aldı. गलत Esports बैंड takımı सोलो सोलो पे kaybetmiş oldu. Çok ओह açıkta kalan bir isim vardı. अच्छा Symphony ठीक है Yusef tarafından उसने yakalandı. गैस कैन Versus'ta फाड़ patlama दिया hasarıyla कुत्ते beraber यार Kamikaze'yi yere çekmiş. Freedom yukarıya doğru çıkmaya çalışıyordu. Yanıcıdan अरे hasar रेज को ये almamak मैच adına चाहिए लाजमी geçişini चाहिए tamamlamadı. Yan tarafa bir bomba denemesi daha var. Hamsici yakalanacak mı diye baktım. Dokunmanın mermileriyle Hamsici हेलो de yakalandı. S2G Esports अच्छा bir oyuncuya kadar geriledi. Yani Futi Sports'a 10 puan kadar farkı kapatmışlardı ama burada birçok takımın arasında kaldılar. Yapabilecek çok fazla bir şeyleri yoktu. Çok güneyde kalmışlardı zaten. Black Esports da buraya kafa atan bir diğer takım. Selibon bakalım karşılayabilecek mi? Senfoni yan tarafta yerdeydi zaten. Üst tarafa bir bomba denemesi var. Başarılı olmadı. Yusef yanıyordu. Yere çekildi Yusef de içeride. Selibon oyuncularından 2 kişilik güzel bir savunma gelmeye devam ediyor. Bakalım skorların kalanlarını da alabilecekler mi? Rolex de oldukça fazla hasar aldı etraftan gelen mermilerle. Yan tarafa bir bomba çekildi. Bakalım başarılı olacak mı? O bomba, özür dilerim, o sis bombasıymış. Ben el bombası zannettim. Eğer el bombası olsaydı bitirebilirlerdi. Fes de buraya kafa atacak. Third olarak geldiler. Geldiler pozisyona, zaten uzaklardan mermilerini göndermeye devam ediyorlardı. Bir tane de skor garantisi bulmuşlardı. Merciless düşüyor. क्या हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर रीजन पबजी मोबाइल में तुर्की है बिकॉज का अल्लाह यस कह सकते हैं içeriye doğru koşar adım ilerliyor ve evlerin içerisinde büyük bir sıkışma söz konusu. यार तुर्की Diğer tarafta Tornado ve वन ऑफ द Ripboy स्ट्रॉन्गेस्ट içeri girdiler, रीजन bir ये कह kişiyi सकते bulmayı हैं başardılar. Devamı gelecek mi Ne derken oluyor? uzaklardan gelen bir bomba var. Yani inanılmaz bir pozisyona dönüştü burası. Yok artık. İçeriden dışarı bomba atılıyor. Dışarıdan içeri bomba atılıyor. Şimdi Symphony gönderdi kendi bombasını. İsabetli olacak mı? Solkay sürünmeye devam ediyor içeride. Yanıcıyla Hayatta yakaladı. kalabilecek mi? Yanıcıyla onu bulmayı başardılar. Ve en nihayetinde Selibon'dan hala ayakta oyuncular var bu pozisyonda. İnanılmaz oynadı Evet. burayı Selibon. Gerçekten inanılmaz oynadı. Yani buraya çok ciddi takımlar kafa attı. Çok ciddi oyuncu sayısı kafa attı. Zaten Symphony'yi yan tarafta kaybetmişlerdi. Yere çekilmişti. Özür dilerim. Diğer oyuncuları. Yani 2 kişilik o kadar güzel bir savunma yaptılar ki söyleyecek hiçbir şey yok. Freedom S12K'sı ile beraber camdan dışarıya atışlarına devam ediyor. Prefire'larını attı ama bir çıklarla beraber Levis içeriye girdi. Freedom'ı yere çekmeyi başarıyor. Kara Esports da burada. Symphony'den bir savunma daha izliyoruz. İnanılmaz işler oluyor burada. Gelen oyuna veda etti. Gelene mezar oldu burası. Yani şu evlerin etrafında kaç tane loot kutusu var sayalım ya. Daha gelen olacak mı peki bu कैच के pozisyona? क्वालिफाई कर जाए कैच के फाइनल्स में देखेंगे फाइनल्स में क्या करती है Bu tarafta, अभी diğer तो taraflardan öbür tarafta लीग da से चल kapışmalar रहा है devam फाइनल्स ediyor. में मजा Esrar ve आना İda'nın और स्ट्रॉन्गर रीजन सी होगा mücadelesini यार स्ट्रॉन्गर रीजन gördük. सारे हैं Bizden सी वगैरह हर रीजन में अपनी एक कुछ kalmış Rolex ona स्पेशल doğru बात है sıkıyor ऐसे ve नहीं çok कह rahat bir सकते şekilde ये isim रीजन bulamadı फारा zaten गए हैं Rolex. ये Yani güneydeki हर takımların रीजन के अंदर problemleyeceği जो अगर Asgard टॉप takımlardan निकल के आ रही है तो वो S2G रीजन geldi, की बेस्ट ही nasibini टीम aldı. होगी ना अपनी Asgard geldi, nasibini समझ रहे aldı. हो Kara Esports geldi, paramparça oldu. Black और ये Esports क्या aynı şekilde मसला paramparça होगा oldu. Şurada Selibon'un zaten uzun süredir 2 मैं kişilik चाह रहा हूँ yaptığı इसके ऊपर savunmadan हाथ 1'e आप लोगों को düşmüş नजर नहीं आ रहा olması bile कैमरे में çok büyük olay. Bir kişi bile yola devam etmeleri çok büyük bir olay. Şu फाइनल में anda टॉप 6 से कर सकती है क्वालिफाई olay इजीली içerisinde de अगर bulunuyorlar bu arada. तमीज से Oyun खेले ना içerisindeler. अपने प्लेयर्स Sezonun olduğu इंशाल्लाह konumda कर oyun जाएंगे içerisinde kaldı. Black Esports oyuncuları az ये sonra आज की buraya तो adım मर adım गई है ये yaklaşmaya मीना वाली çalışabilirler. स्ट्रीम ऑफ कर देता हूँ Kuzey भाई इसके बाद भी taraflarda एक मैच tehlikeli. पड़ा हुआ Bir है oyuncu kaybetmiş या olmasına करवा दो rağmen या en 1300 ortadalar. और yani 300 ortaya सब्सक्राइबर्स करवा oldukları दो yakın ना 3 oyuncular. लीग स्टेज में कोई Takımların टीम नहीं şu आउट होगी anda 16 की 16 aldığı फाइनल्स में skorla क्वालिफाई güvenli करेगी alanın kuzeydoğu kısmında bulunmaya devam ediyor. Hafif güneylerinde BRX'ten Lucky ve orta taraflarda K2K oyuncularını görüyoruz. Senin az önce söylediğin gibi hani yukarılara tırmanma karşılaşması mı olacak acaba demiştin ya beklenen takımların. Esports eğer yukarılarda yer almak istiyorsa hayati bir karşılaşma. Aynen öyle. Yani şu anda ellerinde önemli bir fırsat var. Bir RX'e doğru Black'ten
Denemeler gelmeye devam ediyor. İda'yla da Regdum Karya kapışmaya başlamış ve oraya Foot da dahil olmuş. Emre Lazy'yi düşürmüş yan tarafta. Ve Scarface'de az önce gördük zaten BRX'ten Lucky'yi bulmayı başardı. Yani bu pozisyon BRX'in çıkamayacağı bir pozisyona dönüştü. Evet, gerçekten öyle. Takımlar bir şekilde alan içerisinde kendilerine yer buldular. Regnum Kara Esports bir oyuncu, Kara Esports bir oyuncu, Black 2, yani BRX 2 ciddi kayıplar वैसे मीना yaşandı. मैचेस हो गए, मीना के मैचेस चल रहे हैं, हमारी टीम मर गई है, लास्ट मैच पड़ा हुआ है मीना का भी। Loxi'nin de skor garantisi geliyor. Loxi de düşmeden önce atmış olduğu bombayla beraber लास्ट bir मैच düşürme पड़ा हुआ almayı है वो başardı भी। İda tarafından. Ve şimdi İda'da yaralarını sarmaya çalışacak. Onlar da 100 puan baremini aşan ilk takım oldular. Onları da ekstra tebrik edelim. BRX'le karşılaşmaya veda etmiş oldu ve 8 takım 18 oyuncu yolumuza devam ediyoruz. Aksiyon seviyesi hiç durmadı karşılaşmada. Yani yaklaşık 10. dakikadan sonra bir başladı. Hala karşılaşma sonuna kadar devam ediyoruz. La Vendita'nın yan tarafında, Ve tarafında devam ediyorlar. Ulf galibiyetine gidiyor muyuz sence? Ne düşünüyorsun? Yani şu anda izole olan taraf onlar. Eğer büyük bir majör hata yapmamaları durumunda rakiplerinin eksik olmasını da iyi değerlendirebilirler. Ancak şöyle bir nokta da var. Batı'nın da hakimi Foot Esports. Zaten bu geçtikleri noktayı hatırla, ilk rotasyonlarıydı. Ve oyunun sonunda 7. alana geçerken bile hala aynı pozisyonda durmaya devam ediyorlar. Ne kadar teçhizat kaybettiler orası soru işareti. Bence çok kaybedilmedi. Çünkü iki skorları en fazla mermi yakmışlardır. Hani tabiri caizse. Batı tarafının hakimiyle Doğu tarafının hakimi arasında bir oyun sonu bekliyorum ben. Foot ve Ulf Esports arasında bir çekişme olacak gibi duruyor. Yine alan ortasına yakın K2K'den zaten bahsetmiştik. İDA'dan son 2 oyuncu var. Onlar alanın birazcık orta ve güney taraflarında. Yine en aşağılara baktığımızda da Celibon'dan Symphony'yi görüyoruz ve Black'ten 1-2 oyuncu görüyorum ben. Şöyle bakıyorum 2 oyuncu var Black'ten. Bu arada Emre de yakalandı. İDA bir oyuncuya düştü şu anda. Ama yok belki ayağa kaldırılabilir. Şimdi tam bulunduğu bölgeyi kestiremiyorum. Bombalar da içeriye doğru gönderiliyor. Bu pozisyonu açmaya çalışıyor. 3 takım güneydeler ve birazdan alan onlardan dışarıya çekecek. Evet, yani şu anda hareket etmek zorundalar ve 66 metre kadar güvenli alana geçiş yapmak zorundalar. CEO'yu hala bulamadılar ve son atılan nade yarı canlık bir hasar vermeyi başardı. Bakalım bir nade daha atabilecekler mi o bölgeye doğru? Emre'nin skor garantisi geldi. İda Esports tarafı 6 वैसे हम लोग skorda. KHK यार हैश 9 पे चल रहे हैं, KHK स्पोर्ट्स वाले Puanı garantilenmiş durumda diyecektim. बैठ जाते हैं CEO'nun यार। elenmesiyle beraber, daha मैं तो doğrusu Kara खड़ा Esports'un हूँ elenmesiyle beraber minimum 2 यार। sıralama puan daha ओह garantilendi. कैमरा İda देखो कहाँ पे है her मेरा। maçtan 6, 8, 9 bir şekilde puan alıyor. En kötü ihtimal bir şeyler tırtıklıyorlar. अरे हो Harikalar. भी थक गए Ve हैं। şimdi burada Black'i oyalamaya devam ediyor. Bakalım bu बैठ kapışmada के भी थक galip गए हैं, gelebilecek mi? खड़े होके Hayır. भी थक गए हैं, जाएं तो जाएं कहाँ पे। Onu bulmayı başardılar. जाएं तो Dediğim gibi जाएं onlar da कहाँ ikinci पे। skorlarını buldu. Fast'in son oyuncusu dokunmanın garantisi de Ulf'a gitmişti bu arada. Şimdi bu pozisyonda Nice. hata yok. Rita Frozen'ı düşürmeyi başardı ama aynı zamanda Zwolf'tan da takası alınıyor. Şimdi hamle yapacaklar. İçeriye doğru ilerlemek istiyor Foot oyuncuları. Evet, şu anda içeride क्या बात है, क्या बात है। arkadaşları iç kısımda kalmıştı burada saman अच्छा जी बॉयज, FUT ये लाइव है, ठीक है ना। आईडी के 6 किल थे, 3 किल इनके। ULF का अच्छा मैच जा सकता है, 10 किल कर चुके हैं अभी तक के लिए। रैग का वंस अगेन बुरा मैच जाते हुए। 3-4 skor vardı ve K2K zaten bahsetmiştik onlardan. Kuzey ve orta kısımlara FUT के पास जोन है, ओके। ULF के पास अच्छा जोन है, K2K ऑलरेडी कंपाउंड्स वाले जोन में, ठीक है जोन है। K2K कहाँ पे, ओ कौन सी टीम है, चौथी टीम कहाँ पे है। avantajda kalacak. Onu beklemek lazım. K2K dışında birileri dışarıda kalacak gibi görünüyor. ब्लैक कहाँ पे, K2K tam ब्लैक ortalı çünkü. ओके इधर आ गई। Oldukları yeri de öyle kolay kolay bırakmak istemiyorlar. Alt sırada olduklarında सबसे ज्यादा चांस था किस टीम का, ULF का चांस है सबसे ज्यादा, cephesine doğru कि वो चिकन निकाल सकती है। yani oraya gönderilebilirse eğer bir bomba gerçekten çok can अब yakabilir. देखना ये इसमें कितनी है। लेट्स कल कम बैक करती है उन्हें। अभी एक मैच बना, लेट्स सी क्या होता है। रेग वाले K2K हैं, जोन से जा रहा है, ये क्या कर रहा है K2K का प्लेयर। कंपाउंड्स में हो गए, जोन से नॉक हो रहा है बंदा। son alanın geldiğini de What the görüyoruz. heck Yani bro? durum oldukça sıkışık vaziyette. Evet, gerçekten öyle. Hareketlenmeye başlayacak artık takımlar. Şu anda
Bakalım sayı avantajını kullanabilecek mi? भाई बताओ कौन सी टीम चिकन निकालेगी? Ulfi Sports tabii ULF के önde बहुत daha हाई yakın olan चांसेस taraf. हैं. Futi Sports da alan dışarısında kaldı şu anda. İçeriye doğru hareket etmek zorundalar. Biraz daha avantajı Ulfi Sports tarafına yazabiliyoruz tabii ki. LFUT का एक प्लेयर नॉक कर दिया उन्होंने. बग्गी थी वो, बग्गी का टायर भी फटा हुआ था इसका. Frozen'a bakıyorlar. Ulfi Sports da aslında o जोन में हल्का सा वो जोन में. Black Esports 1 ये 2 मैन है, ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं. चिकन नहीं आई थिंक उनके पास जाएगा. oyuncu bakalım Frozen'a bir hamle yapabilecekler mi? Az sonra 9. alana geçeceğiz ve geçtikten 10 saniye sonra उई रे alan पकड़ kapanacak लिया. ve evet Frozen'a geçmeyi ब्लैक başardı का şu प्लेयर anda. देखो कहाँ पे बैठा हुआ है. नो जोन जाना है ब्रो, जोन जाना है. Bulunduğu yeri bırakmayacak. Onların üzerine de yani açıktan bir ये hamle नॉक कर yapabilirler mi? सकता. Gerçekten अच्छा emin değilim. ब्लैक का प्लेयर यूएलएफ के 2-3 नॉक कर सकता है अगर पूरी गेम Hiçbir taraf için kolay değil. जोन आने लगा. चल 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 से ज्यादा नॉक कर दे कोई, गेम बना देगा. अगर इसने यूएलएफ का नॉक कर दिया ना, एफयूटी वालों की गेम बन सकती है. लेकिन वो चाह रहा कि मैं जोन जाऊं. 9. alanda ortası. Yani çok अरे acayip यूएलएफ के प्लेयर ने देख लिया. noktaya gidebilir bu karşılaşma. Zaten az önce söylemiştik. Ulfi Sports tarafı 11 और skorla kritik bir ओए karşılaşma नाइस वन. oynuyorlar diye. एक एफयूटी का नॉक, एक यूएलएफ का नॉक. Ve hemen अरे एफयूटी का एक और गया जोन से. hükmü var şu anda. Zwolf'un da skor garantisi çekilecek ve Futi Sports ciddi kayıplarla karşı karşıya. K2K'de Upfor'u yerde görüyoruz. Yekta ayakta. Uy, Kane'in Kane canı की bire HP kadar düştü देखो. ama dışarıya kendini bırakmış oldu. अरे 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 Gaza अरे. bırakmış oldu. Rakiplerine skor 3v1 vermek ne? istemedi ve K2K şu anda 2'ye 1 hatta 3'e 1 bir oyun sonu oynamak Oh, zorunda nice. diyecektim. Son mermiler GG's. Ulfi ULF Sports'tan का आ geldi गया ve boys, comeback आ galibiyet गया. yolculuğunun sonuna gelmiş oldu Ulfi Sports Nice. tarafı da. Çıktılar. Bu karşılaşmada yüksek Nice. skorlu galibiyeti aldılar ve bakalım bu galibiyet onları nereden nereye getirdi. Valla Reci bana diyor ki tahmin yarışmasında sıkıntılar var Bunu diyor. böyle söylüyorsa Dertler kesin var. yapay zeka bilmiştir. Ki büyük bir ihtimalle. Kim bildi ya? Ha, bak ben var mıyım? Tony bilmiş. Tony'nin galibiyeti benim galibiyetimdir. İnanılmaz mutluyum. Hadi bakalım. Yapay zekayı inşallah yener gidiyoruz. Tony dansıyla açıyoruz analiz masasını. Bu nasıl bir karizma, Evet. bu nasıl bir dans? Yargıcım arka arkaya bilmeye devam ediyor. Yargıcıma ben Baba bugün... ayıklamasını çekti. Ben de çektim. Evet. Ben de çektim. Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim yargıcım. Bugün ayıklamalarımızı, ilk ayıklamamızı daha doğrusu çekmiş olduk. Yargıcımla mutluyuz. Yargıcımla keyifliyiz. Bugün benim günüm ya. Yargıcım, yargıcım da yargıcım. İyice süzüldün be. İyice süzüldün sen de be. Evet. Uf galibiyeti aldı ilk Miramar mücadelesinde. Birazdan Uf'un galibiyetini enine boyuna değerlendireceğiz. Hatta başlayalım mı değerlendirmeye? Başlayalım da şeyler Yüksek gelsin. skorlu bir galibiyet. Yüksek skorlu bir galibiyet. Bir dakika hocam, bir dakika. Ben 2 olacağım. Evet. Oraya bir puan rica edeceğiz. Oraya bir puan rica edeyim. Evet. Oraya bir puan rica edeyim. Hocam olmaz öyle. Olmaz öyle. Hemen. Ben anlamadım ki ha. Ha Şöyle. tamam. Bu durumda yarın akşam en geride skor kaldı. Evet. Hayda. Çok kritik. Yargıcım sunucular arasında tek başına Kya çiğ Elme'ye ya? karşısında. Dedi ki gençler siz durun. Adam ol. Abiniz varken size düşmez yapay Akıllı zekanın ol, yapay karşısına zeka. çıkmak. Şu duruşa bak be yargıcım. Yavrum benim. Profil fotoğrafın orada zaten. Gururlu bir bakış. Bu arada Scarlett de bilmiş. Az önce kendisinin haberi yoktu bildiğinden. Seni tebrik etti ama Scarlett'i de tebrik ediyoruz. O da bilmiş. O da 2 oldu. Bir ulf daha yazdım. Sonra bir ulf daha. Bende de bir ulf daha var sonda. Evet. Bakalım. Skat'ım yanlış yere yazmış ulfu. Şehmuz'um da yanlış yere yazmış ulfu. Ah be. İkinci Miramar değil, ilk Ah lan. Miramar'a yazsanız siz de bir puan alacaktınız. Hepimiz biriz. Helme Yay karşısındayız. Helme Yay kaskı çıkart. %100 senden yakışıklıyızdır diyelim ve son mücadelemiz geliyormuş. Son anlar geliyor Miramar'daki. Futi Sports yine oyun sonundaydı. Dönelim artık genel sıralamaya çünkü işler giderek ciddileşmeye devam ediyor. Oyun sonundaki 3 takım Fut, K2K ve UF 10 sıralama puanı UF Esports'a gitti. Fut'un yine 5 de olsa sıralamadan iyi bir puan aldığını gördük. K2K bu karşılaşma öncesinde çok aşağı sıralarda yer alıyordu. Evet burada fena olmayan puan topladılar ama genel sıralamada bu puan onları ne kadar Az daha yükseltebilir? düşüyordum biliyor musun? Şöyle bir Aman ben meyillendim tutardım ya. seni. Ben Az tutarım daha seni. düşüyordum. K2K iyi başladı. Dengemi kaybettim. Ama az önce. olmadı. Neden olmadı? K2K değerlendirmesi istiyor halk. Yani hocam yani olur yani.
Hayatın bileyim, içerisinde hayatın olan içinde şeyler olan bunlar. şeyler. Yani Yenmek de var, yenilmek de var. öyle. Orada dikkat çeken oyuncu Wilzy oldu bence. Güzel oyunlar sergiledi ama hani K2K genel anlamda oyun yapısını değiştirmediği müddetçe çok yukarılara çıkması ben zor görüyorum. Bazı oyunlarda çok edge oynuyorlar. Alan ortasına gitmek istemiyorlar. Pozisyon müsaitken gitmek istemedikleri durumlar oluyor. Böyle şeyler olduğu zaman puan çekmekte güçlük çekiyorlar. İşte hard shift falan üstlerine böyle doğru çektiği zaman puanlar çıkmaya başlıyor. O yüzden birazcık açıkçası oyun tarzı da bundan dolayı biraz sıkıntılı. Yani Foot'un oyun tarzı var yani o şeyde gitmiyorlar, niye gitmiyorlar falan dediğimiz senaryo. Bazen onlar da yapıyor onu. Bunun neticesinde de çok olmuyor. Bir de şöyle bir durum daha var şimdi hani kadro yapısı itibariyle tecrübesiz bir ekip. Genç bir ekip. Tecrübesiz bir ekip. Bunların da olması gayet doğal. Hani ben burada hani K2K kötü oynuyor diye hani Evet, X diyecek Viper bir için şeyim yok söylediklerimizi yani. bugün Benzer özelinde. yani tamam Yekta var orada. Çok turnuva gördü. PUBG Mobile ekosisteminin kurucularından bir tanesi Ama bence. işte tek bir oyuncunun tecrübesiyle de Last match O da रह चुके हैं olmuyor आज के şimdi दिन का hani boys. tek başına olacak iş Rolex, değil. Rolex, Black Esports'un genç yıldızı bu mücadelenin en değerli oyuncusu oldu. 7 skor, 662 hasar attı. Rolex maç başında iyi bir performansı vardı. Bakalım tabii Black Esports'un da bu karşılaşmada fena olmayan skorlarla özellikle puanlar topladıklarını gördük ama Yargıcım onlar da genel sıralamada çok altta kalmıştı. Şimdi ciddi bir yükselişe geçecek. 20 küsür puan genel sıralamaya götürdü. Foot İDA'dan liderliği almış olabilir bu maçın sonunda. Aslında her bir karşılaşmada genel sıralama iyice çorba oluyor. İyice çorba oluyor. Bu sefer de kepçe kim oldu? Ulf oldu. İyice şöyle bir daha Harmanladı. En harmanladı. sevdiğin çorba hangisi hocam? Hayda. Benimki kolay. Basit. Merco. Merco değil. Ezo. Ezo. Ezocuyuz. Yargıcım şimdi en sevdiğin çorba Şey de hoşuma gider. Kremalı mantar çorbası. Yak. Kremalı mantar çorbası da hoşuma gider. 2-3 tane sayacak olsam ekşili köfte mesela şey midir? Çorba mı sayılır? Patatesli havuçlu ekşi köfte. Değildir. Tamam. Yemektir o. Soğuk ayran aşı çorbası listeye girer. Buğdaylı. O da iyidir. Sıcaklardan da Yargıcım. Ezo? Yok. Merco. Tavuk suyu. Tavuk suyu. Güzel bir Yok tavuk bana suyu. sarma. Karabiber eker misin? Yok. Karabiberi ben pilava da ekmem. Karabiberle benim aram Ama yok. tavuk suyu çorbasına karabiber ekilir. Ekilmez. Hocam bu kişisel bir lezzettir. Bence ekilmez. Ben pilava da karabiber atmam. O zaman pilavı da ketçap mayonezle yiyenlerle ilgili ağır konuşurum. Tavuk pilav yerken karabiber eksen olabilir. Olabilir, olmaz değil. Ama ben ekmem, tercih etmem. Ben de tercih etmem. Pilava dokundurtmam. Pilava ketçap sıkılır mı? Sıkılmaz. Pilava ketçap sıkanla peki... Arkadaşlık kurulmaz. Kurulmaz. Aynı masada yemek yemem diyorum. Yenmez. Ulf Esports oyuncuları... O yemek yemeyi bilmiyordur. Şu anda chatte linç geliyor bize. Ama arkadaşlar ben varım 110 kilo. Zamanında 140 kiloya çıktım. Yargıcım deseniz zaten bir 150-160'ı vardı şu anda diyet içerisinde. Bayağı bir süzüldü. Yemek konusunda da bırakın. Yok, biz de yorumlarımızı bilir. Hatta dana niyetine bize girecekler 7 kişi. Estağfurullah Yargıcım sana kimse giremez de şunu diyeceğim. Kurban bayramlarında saklanıyoruz. Şunu diyeceğim. Hani yemek konusunda iddialı olduğumuzu belirtmek için abartıyorum. Yani, çünkü anlaşılmak istiyorum yaptım sence orada. Sence gerek var mı? Doğru, görüntü yetiyor diyorsun. Görüntü yetiyor. Görüntü yani yetiyor. Bak şu piyasada yemek yerken en çok keyif alacağın ender insanlardan bir tanesini izliyorsunuz. Şu anda Catch'ten bir mesaj var Yargıç Tony'ye. Bizim galibiyetimiz araya gidiyor, bizi konuşmuyorsunuz. Catch dedin de mangal falan diyorduk böyle bir türlü denk getiremedik mesela. Evet, antrenman da yapacaktık. Bak onlar da baktığın zaman yiyici bir ekiptir yani. Antrenman yapacaktık tabii canım. Yani Scarface Eren çok değil de hani Solus, Catch, evvelden Lats, Solkay felaketti yani. Tabii. Bir mangal aksiyonumuz olabilir. Ama öncesinde bir antrenman yapacağız. Bizim Catch'te sözleştik. PUBG atacağız bir. Ben antrenman üzerine mangal. Mangaldan sonra da PUBG'yi atalım. Canavarı. Mangaldan sonra da PUBG'yi atalım birlikte. Ben işte beceremiyorum. Hayda. Telefon, tablet ben beceremiyorum. Ya Eren öğretir sana ya. Bir Eren hassasiyet kodu alırsın.
Zımba gibi diyorum. Olmaz mı? Olmaz hocam. Hayda. Eren'in parmakları da söküp bana takacaksın. 10, 13, 14 skor bir galibiyet. Toplamda 24 puan. Ulf Esports dedi ki biz son dünya ikincisiyiz. Biz tecrübeliyiz. Biz Ulf'uz. Bizi çok göz ardı etmeyin. Bunu hem Türkiye'ye dedi hem diğer takımlara dedi. Bu 24 puan bakalım Ulf'u genel sıralamada ne kadar yükseltecek. Bakalım. Maç sıralaması, genel sıralama. Bakalım neler Şu olacak. anda genel sıralama çok karıştığı için hesap kitap yapılıyor. hesap İnce kitap hesaplar yapılıyor. hata yapılmasın diye. Hesap kitap yapılıyor. İçeri tarafta ummalı bir çalışma var. Bu arada Scarface'in 852 hasarı var. Eren'de de yine 676. Ben keşfettim. Scarface'i mi? Evet. DA zamanı. Evet. Sonra da Ulf'u da patladı ben gitti kurdum. diyorsun. Hayda. Enteresan. Yalancı Tony. Maç sıralaması ekranlarda. Ulf Esports 24 puan demiştik. Black 11, Foot 9, IDA 9. Foot ve IDA birbirinin peşini bırakmıyor değerli izleyenler. K2K 8, Selibon 24 West. पॉइंट Ya bu Selibon यूएलएफ को बहुत अच्छा उनका ना कमबैक मैच आ गया वो टॉप 5 में आ गए होंगे इस मैच के बाद sadece. Kara 2 puanda sadece. Ama Fest 5, Selibon 7. Düzenli puan çekmeye devam ediyorlar. S2G'nin de yine 5 puan olduğunu değerli izleyenlerimize aktaralım ve final aşaması 2. gün 5. maç sonunda oluşan genel sıralama birazdan ekranlara geliyor. Gelsin. Birazdan ekranlara Gelsin. genel sıralama Duramıyoruz. geliyor. Görmek istiyoruz. Genel sıralama geliyor diyoruz ve IDA Esports lider. Uf Aradaki geldi. puan 82 farkı. 82 Hocam यूएलएफ ne हैश oluyor? 3 भी Galibiyet आ alan गई ilk है 5'e giriyor. तेरी है Galibiyet alan ilk 5'e giriyor. हैश 9 से हैश hala 3 duruyor क्या orada. कमबैक है बैंस भी Selibon 77. Hemen 77. Ama oradan sonra biraz fark açılmış sanki yargıcı. Vallahi hocam. भाई यार yani, सीवी Oradan sonra biraz को fark açılmış. कमबैक करना पड़ेगा Hayda, लास्ट bir मैच dakika में अगर वो manşet. चाहते Bir हैं dakika altyazı hazırlayın. PMGO Altyazı PMWC hazırlayın. देखना Ya Düştoni manşet veriyor. Kara bir haberim var. Böyle oynarlarsa çıkamayacaklar. Şu anda içeride televizyonda kendi sesimizi duyuyorum. Evet. Ben de diyorum ki kim konuşuyor içeriden benmişim. Yargıcım. Hocam yani çok puan farkı yok. Bir galibiyetle tekrar oraya girilebilir. O Ona zaman- eyvallah ama oyunsal anlamda sıkıntılar mevcut. Rek? Yani Rek'te de aynı durum ama yani Rek çok vurduğu için hani her an her şey yapabilir gibi geliyor. Bir 15 skorlu galibiyet. Yapabilir gibi geliyor her an her Ulf şeyi. yaptı. Ulf üzerine düşeni yaptı. Yani o denk getirebilir, böyle bir şey denk gelebilir diye düşünüyorum ama hani Kara'ya baktığım zaman denk gelmeye de denk gelmiyor. 4 kalamıyorlar ki hocam. Karaya kara mı bakıyoruz? Evet şu an biraz öyle. 4 kalamıyorlar. Sorun orada. Değerli yani izleyenler. çekilen puanların birçoğu ekstra çekildi. Değerli izleyenler, şimdi biliyorsunuz bir topluluk MVP'si aksiyonumuz var. Şimdi PUBG Mobile Espor Türkiye YouTube chatine girerek Rolex, Simple, Emre, Ripboy ve Yusuf beşlisinden sizce bugünün MVP'si kim oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Doğrudan Zor. nick yazmanız yeterli. Yargıcımın acaba Vallahi oyu zor. kime gidecek? Evet. Vallahi zor. Bakıyorum. Bulamıyorum yani. Çok sıyrılan birisi. Yusuf'un bir tane böyle bir şey var. Ripboy aslında. Sanki. Simple sanki. O da iyi çıkış yaptı. Rolex bugün ama bayağı götürdü gibi geliyor bana. Evet. Sanki Rolex hani istatistikler olarak bugün çok skor çıkartmış olabilir diye bir düşüncem var. 2 maçta mı MVP oldu bugün? Galiba Sanki, sanki. Biraz böyle sanki bugün takımı taşıma gibi bir durum söz konusu gibi geliyor Ama bana. işte nereye kadar taşıyabildi? O da önemli. İşte. Yani genel sıralamada çok da bir yol kat Yok edemedi skor aslında. hasar anlamında yani skor katkısı anlamında muhtemelen bugün alınan skorların birçoğuna o almıştır diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. PUBG Mobile O Espor yüzden Türkiye oyumu YouTube Rolex'e hesabı. kullanmayı planlıyorum. Yargıcımın oyu Rolex'e gidiyor olabilir. Ben henüz Çok karar vermedim. veremedim. Şu son maçı da görsek aslında daha güzel Evet, olur. evet. Daha evet. sağlıklı olur. Ben de karar vermedim. Yani En dün kötü mesela o oy piti verirken işte dün mesela oy verirken şey oldu. Son maç bir tanesi oradaki adaylardan coştu. Benim oyum aslında diğer oyuncuya Araya oldu. gitti. Araya gitti. Kaynadı yani. Kisiyo'ya atmıştım galiba oyumu. Aslında Emre çok
iyi Evet. iş yapmıştı. Evet, evet. Yani Olur biraz bunlar hayatın öyle içerisinde işte olan karışıyor şeyler işte bunlar. hatlar bazen. Son bir mücadele, son bir sınav Miramar haritasında ekipleri bekliyor. Ya break ना देना please break Deniz'den ना देना. enteresan bir bilgi aldım. Dedi ki dakikalar içerisinde değil Senceres, saniyeler içerisinde maça geçiyoruz. Sunum masası hazır, Scarlet Timo hazır, Ska Timo hazır. Arkamızdaki ekran değişsin ve Miramar semalarına doğru çıkalım bakalım. Miramar'dan Kalkan kalkan kazlar kazlar. Miramar'dan. Muhteşem bir paslama ya. Bu ikili de paslama işini iyi yapıyor be Scott. Miramar'dan kalkan kazlar deyince aklıma Erman Yaşar geldi. Selam olsun buradan. Ne dönemlerdi be. Vallahi ne dönemlerdi. Ve geldik bakalım günün son haritası Miramar'a. Şimdi puan tablosu ne duruma geldi? Biraz daha beklediğimiz hale büründü sanki. Şu an şeffaf yayıncılık. Evet. Acayip bir dağıtım. Acaba bu dağıtım bir şampiyonluk dağıtımı mı? Galiba öyle. Galiba öyle. Tatlı getirdiler sağ olsunlar. Kesenize bereket diyelim. Bir ağzımız tatlanmış oldu günün sonunda. Boys क्या लगता है लास्ट मैच में कमबैक आएगा आरईजी का? Gülen taraf kim olacak? Yani Ulfi Sports Boys tarafı क्या लगता है Can आपको? aldığı galibiyetle beraber, o yüksek skorlu galibiyetle beraber ilk 3 içerisinde yer almaya başladı. Şimdi yani böyle her galibiyet alan ilk 3'e girecekse hocam işimiz var. Acayip yani, puan farkları hala açılabilmiş değil. Hala çok fazla takım o 5 slot için yer değiştirmeye devam ediyor. Bakalım bu işin sonunda kim gülecek, kim üzülecek. Ama şunu söyleyelim, son gün son karşılaşmadan sonra üzülen taraf bayağı bir üzülmeye devam eder. Main event kaçtı mı? World Cup kaçtı. World Cup kaçtı mı? Sezonun yarısı kaçtı. Bunu tekrardan hatırlatmış olalım ve Elazığ ortalı bir güvenli alan. Aman. Elazığ'a kim atlıyor? Futi Esports Hadi atlıyor. bakalım. Elazığ'a yakın bir S2G Esports var. Elazığ'a yakın bir Ulfi Esports var. Kara Esports oralara yakın. Acayip bir karşılaşma olacak. Gidiyoruz günün son haritasında kuzeydoğulara gidiyoruz şu anda. Sevgili Scott ve takımlar yavaş yavaş yerlerini almaya başladı. Tabii güneybatıdaki takımların işi çok basit olmayacak. Onlar oraya rotasyon atarken birazcık zorlanacaklar belki de. Ama özellikle son PMG artık मीना maçların भी चल sayısı रहा है लास्ट मैच चल daha रहा ileri maçlara KHK gitmeye रैंकिंग başladıkça चल रही है हैश 11 पे ब्रो yöneticiler KHK की takımlarda yavaş रैंकिंग yavaş aşağı düşmeye başladı. Daha deneyimli हैश olduğunu 11 पे bildiğimiz चल रही है listalarda olmasını beklediğimiz takımlarda आज yine yavaş कैसनोवा था नहीं doğru तो gelmeye başladılar, puan çekmeye başladılar. नहीं अच्छा खेले O yüzden KHK benim gözüm günün en başından beri Fast Esports'a bakıyor. Şu anda sürpriz yapma potansiyeli olabilir. Bak şu anda ilk 5'te olmaları onlar için büyük haber dediğimiz takımlardan sadece Fast Esports ilk 5'te ve 5. sıra olarak zaten orada bulunuyorlar. Evet, az sonra yan tarafa da bir puan durumu gelsin. Hocam hala getirmedi puan durumunu. Hocam bugün son gün değil ya. Hemen bir puan durumu gelsin, gözünü seveyim. Lütfen. Hiç heyecan yarattırma bize. Şu anda işin sonunda PMGO var. कैसन क्यों नहीं था कैसन आज खेल नहीं रहा आई थिंक वो कहीं बिजी है इसलिए 5. sırada वैसे भी लीग स्टेज इतना इशू नहीं होगा फाइनल्स में मेनली इशू होगा तो ये वैसे ही कह लो कि इतना लेकिन ये है कि जितना अच्छा खेलेंगे उनको एक हेड स्टार्ट पॉइंट मिलेंगे फाइनल्स में लेकिन वो नहीं खेल रहे अब क्या कर सकते हैं kara haber şeklinde. Böyle devam ederse Kara Esports'un çıkamayacağından bahsetti. Evet. Ya hala şimdi bu karşılaşma içerisinde 7 skorlu bir galibiyet onları 77 puana kadar zaten getiriyor. Ama neredesiniz arkadaşlar? Yani işte galibiyet almak için bir ufak ışık var mı? Orası tartışılır. Yok şu anda Kara Esports'ta. Evet. Bunu daha önce yapmadılar mı? Yaptılar. Yalan yok. Kara Esports son günlere yakın, İşte ikinci günün ortasına kadar, ikinci günün sonuna kadar böyle alt sıralarda kaldıkları karşılaşmalar oldu. Bir şekilde orada hayatta kalmayı başardılar. Ayakta kaldılar. Thank you bro Ahmed bro thank you welcome to the stream Söz konusuydu. Sonlara doğru gaza basıp yukarılara çıkmışlardı. Yine o tarz bir şey yapabilirler. Kara Esports'un genel hani oyuncularının doğasında olan bir özellik olduğu için ben hala bekleme taraftarıyım. Erken konuşmuyorum. Frozen'dan çeşitli manevralar gördük. Kendisine sonunda bu tarafa doğru atmayı başardı. Evet, daha yavaş yavaş daha loot alanındayız zaten.
takımların güvenli alana girmesine hala vakit var. Miramar'ın bu aşamaları zaten biliyoruz yavaş geçiyor. Evet, sakin. Hı. Kimse birbiriyle uğraşmıyor. Zaten artık gelmişiz, hani PMGO'nun kapısına dayanmışız. Bu noktada da işte öyle main savaşları, yakınlaşmalar, benzer yerlere atlamalar falan öyle kolay işler değil yani. Yapılmaması gereken şeyler de zaten. Şu anda takımlar bunun farkında olarak devam ediyorlar. Hatta ben yarın da buna benzer oyunlar olabileceğini düşünmekteyim. Hani böyle araç savaşlarında bile, araç yakınlaşmalarında bile takımların çekingen oynayacaklarını düşünüyorum. Evet. Nedense yani, çünkü işin sonunda o 5 slot o kadar değerli ki ya, ben sürekli işte, hatta ben bunu PMNC'den beri hatırlatmaya çalışıyorum. Ne kadar değerli, ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu. Umarım değerli izleyenlerimiz de anlamıştır. Sezonun ikinci yarısı alınacak PMGC puanları 2 katına çıksa da ya bir takımın World Cup'ı ya da PMGO ana etkinliğini kaçırdıktan sonra sezonun ikinci yarısında bölgesel Alhamdulillah. finalleri kazanıp bir de gidip main event'i kazanması gerekiyor. Hani आज öyle जो bir भी स्ट्रीम पे rakipte न्यू değil. आ रहे हैं सबको Yine bizim तहे takımımız दिल से kendi शुक्रिया. takımlarıyla karşılaşacaklar aslında. Hani şöyle bir durum var. Burada toplanan puanlar Türk takımları arasında toplanıyor. Türkiye bölgesi, hani Azerbaycan, Türkiye. Yine PMGO ana etkinliğine gidildiğinde aslında bizi ilgilendiren taraf kendi takımlarımızın sıralaması. Benim bunu söyleme sebebim de o. Mesela şimdi buradan bir örnek vereyim. Black Esports diyelim ki 10. sırada bu turnuvaya kalamadı. Main event'e kalamadı. Main event'e kalamaması demek, main event'te gelecek 75'ten itibaren 75-45 diye giden puanlar var. O puanları elde edememesi anlamına geliyor. Bir de orada ilk 16'ya kalman gerekecek. İlk 16 dışında kalan takımlara puan yok. Evet. Ya bayağı bir, o kadar ciddi parametreler var ki dünya şampiyonasına giderken biz bir anda şey bile görebiliriz. Bir bakmışsın sezonun ilk yarısında PMGO bölgesel finalleri iyi geçirmiş. İşte main event'i top 5 içerisinde bitirmiş. Gitmiş World Cup'ta da yine top 5, top 8 içerisinde kalmış takımların bile sezonun sonuna doğru sıkıntı yaşayabileceği durumlar da olabilir. Olmaz değil. Ama şunu söylemek yanlış olmaz. Sezonun ilk yarısındaki bu önemli 3 turnuvada top 10 içerisinde yer alan ya da top 5 içerisinde yer alan bir takımın dünya şampiyonası kaçırma ihtimali bence yok. %99 ihtimalle kalır diyorum ben. Öyle de önemli yani sezonun ilk yarısı. İkinci yarı öyle çarpı 2 puanlara bakmayın. World Cup diye bir şey var. Ciddi bir ödül havuzu var. Yine 3 milyon dolardan bahsediyoruz biz burada. Yani EWC her zaman kritik bir öneme sahip PUBG Evet, Mobile'da. Kesinlikle. Silah sesleri de bu arada gelmeye başladı. Bu bölgede ama henüz bir skor sesi yok. Sakin sakin rotasyonlar atılıyor. Kimse böyle birbirine bulaşmadan sakin bir yol bulayım da gideyim kafasında bir oyun oynamaya çalışıyorlar şu anda. Svejin'i görüyoruz. Esports 100 puan baremini aşan ilk takım olmuştu. Esports da bu furyaya katıldı ve onlar da 101 puanla yollarına devam ediyorlar. Yani şimdi düşünüyorum 30 puanlık bir fark var. Yarını böyle bomboş geçmeleri lazım. Bütün maçlardan 0 alırlarsa belki Tabii yok. ilk 5 dışında kalırlar. Ama şu anda oynadıkları oyun, IDA sürekli puan alıyor, FUT sürekli puan alıyor. Gerçekten WC teams EWC team क्या मतलब? İşin sonunda da sadece iki performanslarıyla bile gidecekler gibi duruyor main event'e. Ayakta alkışlanacak performanslar, tekrardan hatırlatalım ve güvenli alanı görüyoruz. Yapma. Bugün ne böyle yani ya? Bugün gerçekten Circle'lar takımları inanılmaz zorladı. Lipovka Kameşki arasında doğu kıyılarında biten karşılaşma. Sosnovka'mız vardı. Bir tane Sosnovka'mız var ama Kuzeydoğu Sosnovka. Hani Evet. köprüye yakın noktalarda biten ekstrem bir Sosnovka. Bir önceki karşılaşma yine çok da zorlu olmasa da başlangıcı biraz düşündürücüydü. Ve bu karşılaşma, bugün minimum 3 karşılaşma inanılmaz ekstrem bitti. Yani güvenli alan konusunda hakikaten çok enteresan bir gün oldu. Şimdi Striker, yani biraz iyimser denemeler diyebiliriz onun için.
Evet. Herhangi bir बाकी टीम कब जाएंगी लाहौर ऐसे 11 तारीख को जाएंगी ब्रो 11 तारीख को şu anda Striker'ın tek skoruyla yola devam ediyor. Road Salvation ekibi. Alan dışarısında kalan takımlara baktığımızda batı tarafından San Martin'in güneylerinden San Martin PKKA arasından bir rotasyon atan bir Asgard var. Güneylerde Fast Esports orada. Onun dışında K2K ve X-Viper. Bu üç takım birbirine Impala'nın güneyinde oldukça yakın. Az sonra bir savaş gelebilir diyecektim. Fast'ten Tornado Vizzy'yi yere çekmeyi başardı. Evet, K2K'den bir oyuncu yakaladı. Tabii gözlerin bir tarafta. Bu arada X-Viper da K2K'ye bakıyor. Evet, evet. Up 4 yakalandı. Skor garantisi de geldi. K2K şu anda bir oyuncuya kadar düşmüştü. Vizzy'nin skor garantisi de alınacak. K2K 11 तारीख को आएंगी लाहौर कौन सा होटल में रुकेंगी वो रुकेंगी इंडिगो होटल में K2K haritaya veda etti. Fast'te 2 skor var. Birer skorda Road ve X-Viper ekiplerinde bulunuyor şu anda. Foot oyunculardan bir tanesi, yanlış görmediysem kendisini yerde bulundu. Skor garantisi de alındı. Mumya ile beraber bir kapışma devam ediyor. Swain'den de gelen bir takas söz konusu. Evet, şu anda takas alındı. Yükseltilerde beklemeye devam ediyorlar. O bölgelere bakmaya devam edecekler. Yani dün ya da dünden önceki yani finaller içerisinde bu bölgede bir karşılaşma bitmişti zaten. Oldukça zorluydu. Bakalım bu bölgelere yakın nerede bitecek? Bunu göreceğiz. Kara Esports Elazığ'a oldukça yaklaşmış kuzey taraflarından. मेरा डे 13 होंगे 13 को होगा 14 को नो आइडिया ब्रो आई थिंक 13 को ही होगा 13 को या 12 को मीडिया डे इनका होटल में ही होगा Tabii. Var artık çünkü yani alınacak ilk galibiyet zaten Selibon'la falan eşitliyor. Yerlerini garantileyebilmek adına 2 tane çok sağlam skorlu galibiyet gerekiyor onlara. BRX'ten Fast'a atılan bir çelme var. Diğer tarafta da Frozenida'dan bir oyuncu yakalayıp Svajin'i yakalayıp skor garantisini de bulmayı başardı ve evet artık iyice köşeli bir alan izliyoruz. Alanın ortasında S2G'yi görüyoruz. Regnum Kari'yi görüyoruz. नेड आ रहा है Yeni alan, güvenli alan. Genel olarak zaten güvenli alanın bu hali oldukça zorluyor takımları. Şimdi Kara ekibiyle beraber kapışma devam ediyor burada. X-Viper'ın üzerine denemeler var. Clutch kaldırılabilecek mi? Diyecektim. Evet, kaldırılmayı başardılar. वैसे मैंने हरामी होगा नहीं नहीं इंशाल्लाह अच्छा होगा मैंने इंशाल्लाह Diğer tarafta BRX tarafında ve skor garantisi de alındı. आप लोग दुआ करो बस अल्लाह खैर करे अच्छा Aslında şu anda yolumuza devam ediyoruz. Bunlar ufak tefek kayıplar olarak nitelendirebiliriz. Şu anda yani 11 oyuncu karşılaşmaya veda etmiş olduğu 3. alan bantlarında. Ben biraz bundan sonra sakinlik hakim olabileceğini düşünmekteyim. Çünkü ciddi de bir aslında hani çok böyle ufak tefek dediğime bakma. Belirli bir sayı azaldı. Yaşanabilecek bölge sayısı daha da fazla şu anda takımlar tarafında. Bir süre böyle 50 bantlarında, 51, 50 bantlarında, 49 bantlarında seyreder. Bir ufak yığılma olur. Bir noktadan sonra tekrardan vites arttırılır gibi hissediyorum. Ama genel olarak ağır bir maç diyebiliriz. Asıl ama işte 6. 7. alandan sonrası çok fena olacak sanki. Yani o yığılmalar olursa benim meşhur प्लेयर्स पीसी होटल में नहीं नहीं इंडिगो होटल में होंगे प्लेयर्स öyle bir duruma doğru ilerliyor. Bazen kill feed'i takip edemiyoruz. Şimdi zaten hızlı savaşlarda kill feed üzerinden ilerliyorum. Bazen kill feed'i de bu yakalamakta sıkıntı yaşayabiliyorum. Bu tarz karşılaşmalarda bakalım buna bir benzer karşılaşma olacak mı? S2G Esports'a doğru bakıyoruz. Onlar Ulfi Sports'a yerlerini kaybettiler. Eşit puandalar. Şu anda 4. sırada yollarına devam ediyorlar. En yakın rakipleriyle 2 puan. Onun dışındaki yine en yakın rakiplerinden biriyle de 5 puanlık bir farkları var. Tornado bir düşürme almayı başarmış. Hemen skor garantisine de çeviriyorlar. Fast Esports 3. skorunda bulmayı वैसे भाई 40 को 5. sırada yola devam ediyor. डिवाइस मिल गई IQ ने अपने ग्रुप में शेयर की हाँ हाँ उन्होंने आई थिंक डिवाइसेस खुद ली हैं शायद Ya dedi acaba Fast Esports
Campus Championship'ten gelip Endonezya yapar mı? Ege'ye buradan selam olsun. Ege'den sağlam öngörü gelmiş. Yani şu an yapamasa bile Ege'ye bir şey diyemeyiz en azından. Ya adamlar vuruyor da hiç sırıtmıyorlar. Vuruyorlar da. Yani çünkü Bence mesela main event Sento BGS benim से भी aklıma şey अच्छा geliyor. बनवाना Neydi o? इंशाल्लाह इंशाल्लाह PMGC'de sürekli üzerine alan दुआ करें alan यार takım अच्छा हो hangisiydi? Sürekli artık birinciliğe kadar gideceklerdi neredeyse. Yani turnuva RG सेंटर वाला सर्कल 5 बैठी yılında है falan बहुत birinci अच्छा मैच है olmuşlardı. इनके बाद Güzel कन्वर्ट oynanan करने alan के लिए ala. कन्वर्ट कर दे मज़ा आ जाएगा Galacticos'ta World कल के लिए थोड़ा World प्रेशर Cup होता değil. जाएगा अभी 63 पॉइंट है World Cup'ta zaten 10-15 yani किसी का चिकन Galacticos मार vardı देना kesin. Ama Dünya टॉप 5 Şampiyonası'nda da में benzer इजीली bir आ durum जाएंगे gerçekleşmişti. Ya şey demek नाइस isteyecektim नेट aslında. Yani bu takım नाइस artık मोलोटोव şans eseri burada 80 Saki puan toplayıp मोलोटोव 5.liğe gelen bir takım değil. Oyunu etraflıca gayet güzel, gayet yeterli 163 ve का temiz हाँ oynuyor. हाँ Yani 10 işin महंगा sonunda kalırlar kalamazlar bilmiyorum ama şu mücadeleyi görmek bile ümit verici onlar tarafında. Gerçekten çok yetenekli oyunculara sahipler. Ripoy olsun, Hardoff olsun, zaten dokunmayı bahsetmiştik. İyi iş ortaya koyuyorlar takım olarak ve Mumya'dan kalan son oyuncu da yakalandıktan sonra Mumya'da karşılaşmaya veda etmiş olduğu K2K'den sonra oyuna veda eden bir diğer isim daha BRX olacak. Bu karşılaşmada 13 takım 47 oyuncuyla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi aslında beklenenden biraz daha fazla elenmeler oldu. Ben işte 51-49'a kadar düşeriz derken 47'ye kadar düştük. Hadi 2 skor da oyunculardan olsun. Çok problem değil ama bakalım bunun bir devamı gelecek mi? Az sonra map'i görmeyi çok istiyorum. Takımların konumu ne olacak? Selibon en son hatırladığım kadarıyla kuzey-batı taraflarından bir giriş yapıyordu güvenli alana doğru. Onlar Kuzeydoğu'ya geçmişlerdi. evet birazcık yani bir miktar ters rotasyon attılar diyebiliriz aslında onlar için. Evet şu anda ऐसे मैनेजमेंट कह रहा आप लोग ही हैंडल करते हैं यानी होटल हैंडल नो 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 मैं मैनेजमेंट में थोड़ी हूँ ब्रो मैं थोड़ी हैंडल करता मैं तो मीडिया में हूँ इस बार तो हमें तो अलाउ भी नहीं है वेन्यू होटल पे जाना इस बार लास्ट टाइम प्लेयर ने शिकायत कर दी थी कि ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है हमें तो उन्होंने हमें होटल ही नहीं अलाउ किया कि भैया आप लोगों ने नहीं आना तो वेन्यू जाएंगे और फिर घर Nate'le başarıyı buldu. Şimdi de skor garantisini almak için bir Nate daha gönderecekti. Moldo'nun skor garantisi CEO'da kaldı. Ve Pozer'da Svent'i yakalamaya başardı. O da ilk el bomba skorunu alan isim. Kara Esports 4 skora kadar. मीडिया वाले क्या करते हैं इस पर मीडिया वही जो मैं कह रहा हूँ न्यूज़ स्पोर्ट्स मीडिया जो मैं एक्चुअल में कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह पे यही है स्पोर्ट्स मीडिया Feste Ripo yerde. Noka onu yere çekmeyi başarmış. Swain de denemelerine hala devam ediyor. Zaten uzun süredir bu bölgede durmaya devam ediyorlar. Bir oyuncularını Kane'i kaybetmişlerdi zaten. Karşılığında 2'de skor almayı başardılar. Ya artık bu saatten sonra İda ve Fut için şöyle bir puan baremi belirleyecek olursam maç başına 4 puan diyorum ben. 3-4 puan. 3-4 puan bareminde. Kim için? Ulf için mi dedin? Fut ve İda. Evet. नाइस वन यार Zaten garantilendi. Biraz daha böyle pastanın üzerindeki çilek. निकल गया जैसे तैसे करके उसने लो गिर के नॉक हो गया अरे जगह कितनी नाइस ये क्या कर दिया है वो फाइट दिखा शहजादे Tek başına kaldı burada oyuncu. Zwolf. अरे Son denemeler geldi ve Fut Esports'ta bu karşılaşmaya 2 skorla veda etmiş oldu. Diğer tarafta da haritanın güney tarafında da Fast जवाब देने वाले को कोई मसला नहीं Fast ama diğer iki oyuncuyu da düşürmeyi başardı. Onlar da 6 skora gelmeyi क्या başardılar. मतलब समझा नहीं Görüyoruz. Onların üzerinde de 4 skor var. Yalnız Asgard bırakmaya niyetli değil bu pozisyonu. İda oyuncularının başına bela oldular. İyi pişirdiyse o bomba başarılı olur. पूछो किधर भाई क्या पूछना चाह रहे हैं Nereye geliyor? Doğru geliyor mu? Birazcık canını almayı başardı burada İda oyuncularının. İkinci bomba da geliyor Rita'nın üzerine doğru. Bulabildi mi ve bulmayı başardı. Akron'dan basket geldi Rita'ya. Ve bir skor daha bulacaklar bu pozisyonda. Şimdi üzerine doğru basmak isteyecekler. Düşürdüklerinin garantisini almak istiyorlar.
Evet, şu anda da Regnum Esports'la UFI Sports'ta alan dışarısında kuzey bölgelerde karşı karşıya gelmiş durumdalar. Wild Scarface'i yere çekti. Hemen skor garantisini de alıyor. Zaten bugün içerisinde seninle beraber konuşmuştuk. Bu iki takımın oyunu birbirine çok çakıştı bu turnuva içerisinde, bu finaller içerisinde diye. Bir kez daha Regnum Esports ve UFI Sports birbirini bulmuş oldu bu haritada da. Darkin bir sağ yaptı, bir sol yaptı. Rakibini yere çekmeyi başardı. Elinde UMP'si var, 10 mermisi kalmıştı. Reload'unu atmaya çalışırken yan taraftan Sefkan çıktı. Darkin'i bulmayı başardı ve IDA Esports'la bu karşılaşmaya puansız bir şekilde veda etmiş olsa da çoktan kredisini hem IDA Esports hem FUT Esports yaratmıştı इनको zaten. बोल रहा Onlara है कि söyleyecek bir şey yok. कह Onları रहा है da एक सवाल करना dinlenmeye था alıyoruz अच्छा artık. Bugün içerisinde gayet güzel performanslar भाई ये जो अभी sergilediler. PMGO में Bir से kez daha टॉप 3 ellerine टीम emeğine होगी वो sağlık मेन diyelim इवेंट onların. जाएंगी Ve और şimdi वही 3 टीम 9 takım PMWC 26 जाएंगी oyuncu नो ब्रो उन son तीनों में से 2 22 टीमें dakika PMWC içerisinde जाएंगी मैंने UFI YouTube पे Sports वीडियो üstten अपलोड की हुई है skor आप bulmuş जाके देख olma yoluna सकते devam हैं ediyorlar. साउथ Fest एशियन टीम्स Esports'ta 2 oyuncu 7 skor PMGO yakaladı. और Şimdi de UFI PMWC Sports और 4 oyuncu yola devam PMGO ediyorlar. मेन इवेंट कैसे Yani जा oyun सकती sonunda हैं burada sayı bütünlüğünü sağlamak çok आप वीडियो önemli. चेकआउट कर सकते Total हैं olarak aslında şu anda kimsede avantaj yok. Çünkü yani Road Salvation 2 oyuncu kaldı. Fest Esports 2 oyuncu kaldı. Güneydeki takımlar hafif o yükseltiye doğru yaklaşırsa belki avantaj yazabilecektik ama sayı bütünlüğünü sağlayan bütün takımlar kuzeyde एज वाले sıkıştı. बैठे हैं 2 किल उठा लिए हैं मैच को नोट कर सकते हैं टॉप 8 में तो आ गए हैं Gidebilmek जोन için दिखाया है ना ये वाला kıyasıya kapışma, bir yarış yapıyor resmen takımlar şu Aynen anda. öyle. Güvenli alanın ortalarına ulaşabilmek için ve yani inanılmaz maç. İlk iki takım kopmuştu, şimdi elendiler. Altsalar zaten kopmuş vaziyette. Altsalar da 13-14, 15-16 tamamen elendi. İlk 5'i kovalayan orta sıra takımlarının Selibon dışında ve Koa dışında neredeyse hepsi şu anda ayakta ve puan toplamaya çalışacaklar bu pozisyonda. Skorlara baktığımızda da Fest'te 7 skor var. Karada 4 skor var ama Kara için haritanın kalanı kolay olacakmış gibi görünmüyor. Akron deniyor burada Silas'ı. S2G 4 kişi, Asgard 4 kişi, Regnum Karya, Black bu takımlarda 4 kişi. Yani ancak bu hani 4 kalan takımların hepsi kuzeyde kaldı. Yani Evet. bakalım birbirleriyle zaten az sonra bir savaş içerisine girecekler. Ve burada belirli oyuncu kayıpları olması durumunda hani güneyde eğer Fest Esports'un olduğu noktalarda, o dağa tırmanabilecek noktalarda işte dokunmanın olduğu yerlerde mesela yani daha iyi prime noktalara geçebilecek 4 oyunculuk bir takım olsaydı derdim ki net galibiyet. Evet. Ama şu anda bütün 4 oyunculuk takımlar kuzeyde kaldığı için şu मैं anda वीडियो देखी tam फिर olarak थोड़ा söyleyemiyorum. कंफ्यूज हो जाए Silas yere ये çekilmiş, जो क्वालिफायर Asgard'ın बॉक्स attığı में हो bombayla रहे beraber हैं ama 2 kişilik इनमें bir से bomba mı टॉप geldi diye 3 bakıyorum. आएंगे इनमें से 2 Marso'dan 2 जाएंगे ऐसे होगा şimdi यस işleri ब्रो tersine ऐसा ही है çevirecekler gibi duruyor. Loxi de takım arkadaşına doğru geçmeye çalışıyordu. Orada oldukça fazla hasar aldı Loxi de. Canını basmaya Nice çalışacak nade. Silas'ı. Uy. Kaldırmaya çalışacaklar gibi burada ama पहले से Silas'ın नॉक हो skor गया garantisi Laser बंदा tarafından पिंच alınmış हो गए oldu. यार Simple'a Marso'da doğru yukarıya gönderiyor. hala denemeye devam ediyor ve burayı da darlayan नॉक bir कर UFI दिया Sports इसने var sanırım. Evet, UFI Sports ters açıdan burayı görüyor. Ve Marso bakalım kendini kurtarabilecek mi bu pozisyonda? Regnum Kari oyuncuları da 3 kişi kaldığını hatırlatalım. Lazy. Bayıp düştü. Lazy, Sefkan harikalar yaratıyorlar bu अरे pozisyonda. Acımadılar लोक्सी Regnum Karya'ya. Lazy ने क्या Marso'yu da किया düşürdü, garantisini de aldı. यार Ve Regnum Karya haritaya बहुत günün बुरे son मैच miramarına हैं veda ediyor. Sadece 3 skor elde edebildiler ve ilk 5'e girebilmek için साइलस का müthiş इस bir बार आई fırsattı थिंक bu maç gerçekten. मुश्किल हो जाएगा İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Şu anda Regnum Kari Esports 67 puanla günü kapatmış oldu ve ya uzun süre sonra ben Regnum Kari Esports'un bu kadar darmadağın olduğunu görüyorum. Maç başına 5,5 puan ortalamayla Evet. oynuyorlar sadece. Yani alışılan Regnum Kari Esports'un çok dışında. Bakalım yarın bu durumu tersine çevirebilecekler mi? Owner sisler içerisinde yakalandı ve hemen skor garantisi geliyor. Bu bayağı önemli. Fast için बहुत bayağı गंदा हो önemli. गया Fast यार çünkü sen demiştin zaten burası yükselti ve önemli bir pozisyon diye. Onları Owner P oyalıyordu. Evet. O tehditten kurtuldular. 2 kişiler ama ya konumları iyi. Konumları iyi gibi. Yani izole kaldıkları bir konum var. Şimdi mesela yeni gelecek güvenli alanda, 7. alanda kuzey taraflardan çekerse eğer kuzey tarafı yangın yeri. Evet. O tarafta zaten oyuncu kayıpları bekleniyor. Ya bir bakmışız buradan Fest galibiyet almış. Öyle bir duruma doğru ilerleyebilir gerçekten. İlginç bir oyun sonuna ilerlediğimizi tekrardan hatırlatalım değerli izleyenlerimize. Siz kimin kazanacağını düşünüyorsunuz? Günün son karşılaşmasında chat kısmına PUBG Mobile Esports Türkiye'de YouTube kanalında chat kısmına yazabilirsiniz. Bakalım kimler doğru tahmin yapacaklar. Oyun sonunda 7 takım 17 oyuncu 24. dakika içerisindeyiz. Artık karşılaşmanın son 6-7 dakikası içerisindeyiz. यह सिरज से चला गया वो Tabii ki kayıp vardı, puan kaybı vardı. Cepten
इसमें सेलेस का मेन्यू में जाना मुश्किल है हाँ मुश्किल लग रहा है कल पे बात आ गई है Fes S2G'yi görüyoruz. Kara Esports bir oyuncu hala hayata tutunmaya devam ediyor. 7. elenen ilk takım 7-8-1 puan alıyor. Tekrardan hatırlatalım. Bir sıralama puanı alacak sadece. yes bro FU team है S2 वाली Sıralama टीम में puanı vereceğiz takımlara. Yani Fest 2 oyuncu kalmış olmasına rağmen aldıkları skorlar 8 skora kadar geldiler. Gün içerisinde de iyi oyunları zaten vardı. Sosnovka'daki karşılaşmada da hani S2G galibiyeti alırken de gayet iyi puanlar çıkarmışlardı. Bakalım ne kadar orada tutunabilecekler ya da düşecekler mi? Bunların bütün cevaplarını yarın son karşılaşmada alacağız. Yine bir alan geldi. Yine ortalı. Ve Fest'i içeride tutuyor. Tornado'nun olduğu noktayı içeride tutuyor. Fest için bayağı iyi. Çünkü şimdi S2G alana kuzeyden girmeye çalışacak ve onlar Ulf'la karşılaşacak. İşte atıyorum Black'le karşılaşacak. Yani şu an şey yapar mısın? Dönüp Fest'in olduğu yere bakar mısın çok? Orayla nasıl desem? Ya orası senin için bir tehdit olur ama orayla ilgilene kadar daha büyük dertlerim var sanki. Yani şimdi yanından arabalar geçeceği için zaten muhtemelen kuzey tarafında olacak takımların dikkatleri. Ve burada bakalım nereye doğru kapatmayı tercih edecekler. S2G Esports Asgard'ın üzerine doğru gitmeye çalışırken Solkay araçta yakalandı. Sefkan da etraftan gelen Striker'ın mermileriyle beraber kendini yerde buldu ve Hamsici Sefkan'ın skor garantisini alan isim. Orada bir takas daha alınacak gibi duruyordu ama UFI Sports'a karşı S2G'den gelen mermiler ve aynı şekilde Black Esports'tan gelen mermiler S2G Esports'un üzerindeki baskıları biraz azaltmış oldu. 3 skorla yoluna devam eden S2G yerdeki oyuncusunu bakalım kaldırabilecek mi? Sports'ta artık Soulus'ta karşılaşmaya veda ettikten sonra tek başına catch kaldı. Onlar da belirli ब्लैक अच्छा मैच कन्वर्ट कर सकती है 4 मैन स्टैंडिंग है यार muhtemelen yetecektir. नाइस नेट गया ये उई बच गया Bugün aldıkları o yüksek skorlu galibiyet gibi bir galibiyete और भी 1v S2G का एक प्लेयर नॉक है अभी भी Helibon, Asgard, Regnumkare, Kara gibi takımların hatta buraya Black Esports'u da eklemek istiyorum. Hatta sana demiştim ya Black Esports 2 tane iyi maç geçirir bir anda sıra yükselir. Tek tek sıra yükselmeye devam ediyorlar. 64'e kadar geldiler. Top 8 yaptılar şu anda. Evet. Ama işte önemli olan ilk 5'e girebilmek ve hala geçmeleri gereken, kazanmaları gereken 20 küsur puan var. Ulf az önce Fest'i geçmişti. Fest şimdi tekrardan Ulf'u geçti sıralama puanlarıyla birlikte. Evet. İlk 4'teki yerlerini güçlendirmeye devam ediyorlar ve haritanın da son 4'üne kaldık. 4 kişi ayakta olan tek takım Black Esports. Diğer tarafta tek oyunculu Kara, 2 oyunculu Fest ve 3 oyunculu S2G haritanın farklı yerlerine yayılmış vaziyetteler. Bakalım kim galip gelecek. Bu hikayede yanan Selibon oldu biliyor musun? Vallahi Çünkü günün başındaki puan durumunu hatırlayalım. Üçüncü Yine Foot Ida, 3. sırada Selibon, sonrasında Fest S2G geliyordu. Ve şu anda Fest ile S2G alacağı bu puanlarla beraber zaten az önce yanda gördük. İlk 4 içerisindeki yerlerini garantilediler. Ulfi Sports'u geriye çekmiş oldular. Ve günün başından aslında farklı olarak sadece Selibon yok şu anda. Bakalım onlar yarın toparlayabilecek mi ve Black Esports eğer bu karşılaşmayı kazanırsa neler olacak çok merak ediyorum. Şu anda Fest 2 oyuncusunda zaten bütün skorlar toplandı. Tornado'da 5 skor, Dokunma'da 3 skor, 8. Dördüncülükten minimum 4 sıralama puanı garantilendi. Bu da 12 puan anlamına geliyor. Fest şu anda harikalar yaratıyor ya. Gerçekten harikalar yaratıyor. Karada da kalan son oyuncu Poser. O da uzun süre kendini saklamayı başardı. O da 4 sıralama puanına gidecek ama işte onların biraz daha... और क्या लगता है ब्लैक से कोई चिकन छीन पाएगा S2G छीन सकती थी लेकिन वो नॉक हो गया नाइस मोलोटोव वो मोलो से चल जाएगा उई क्या बच्चा है yanına doğru gelen bir yanıcı vardı. Solkay'ın skor garantisini alacak mı bakalım? Feste yavaş yavaş pozisyonu iyileştirmek istiyor. Tornado şöyle bir yükseltiye geçti. Burada Lost'u bulmayı başardı. ओए वो देखो कूप के अंदर बैठा हुआ है gönderiyor Tornado. Lost'u yere çekti ve Bro Lost'un sport yakınında ULF onun okey yardımına bro yetişebilecek kimse yok. Yani dedim ya sana bu pozisyonda zaten 4 kişilik bir takım olsa şu anda önlerindeki çukura, önlerindeki yükseltiye çoktan geçmişlerdi. Buraya doğru yaklaşık işte tam bu yükseltiden बहुत बोल्ड मूव था oyuncularını görüyoruz. कारा स्पोर्ट वाले मार सकते हैं 2 प्लेयर ओरे क्या नेड़ा है ब्लैक का जोसेफ क्या हो नाइस वन कहां से नेड़ा है Net galibiyeti yazabilirdik. Bütün takımlar kuzeyde kalmıştı. Güneyde hiçbir पास का takım प्लेयर yoktu. भी गया Hamsici yakalandı ve
Ya वो तो Tornado 2 नॉक कर tarafından गया। şu anda Fest 12 Fest, ne skora kadar yapıyorsun? ulaştı. O terik İnanılmaz है। işler ortaya koyuyorlar. 12 Kara skorun मार सकता है, मार yanında सकता 5 है। sıralama puanını da garantilediler. Pozer açıkta gördü तेरी है। Smash'i. Skor garantisi için mermileri वो göndermeye तेरी devam ब्लैक ediyor. वालों के Orada लग गए हैं। Black Esports'ta bir oyuncuya kadar düştü. 1v2v1 Rolex है। अगर kaldı. कारा Fest का buradan प्लेयर galibiyet यहाँ alacak. चिकन कर Az गया, önce dedim ya sana. जस्ट İşler इमेजिन। ne olursa olsun kuzeyde olay çıkar. 2 kişilik Fest और है galibiyetini 1v2 alabilir dedim. İnanılmaz, inanılmaz. Oy. Poser kaldı haritada sadece उन्होंने ve उसने küçücük bir जोन आना है। kulübenin içerisinde. Bir tarafta dokunma, diğer tarafta Tornado son yani 10 dakikadır, 15 dakikadır. İki kişi harikalar yarattılar. Kaç skora ulaştılar göremiyorum ama 10 skor geçtiler zaten. 13-14 skora sahip olmaları lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Fest'in şu anda Endonezya bileti de yavaş Garantilenmek üzere. Garantilenmek İnanılmaz. üzere 13 skor. Galibiyet alınırsa 10'da sıralama puanı 23 puan demek oluyor bu. İnanılmaz bir farka doğru gidebilirler. इमेजिन यहाँ पे कारा का प्लेयर söyleyecek 1v2 hiçbir şey कर yok bu जाए। karşılaşmada. İzole kalan taraf onlar kalmıştı. Güneyde kalmışlardı. Burada 4 oyuncu olsalar rahat bir galibiyete gidebilirler. Hatta kuzeydeki sürtüşmeden dolayı 2 kişilik bile अरे galibiyete थोड़ा सा ऊपर gidebilirler नीचे हो demiştik. गया। Ve sonunda Fest GG's। Esports 2 kişilik bir galibiyet almayı başarıyor. Ben bunu yayın hayatımda ne kadar yaptım bilmiyorum ama şöyle hafif bir ओके गाइस, मुझे दो इजाजत यार। आप लोग लाइव रैंकिंग्स वगैरह देख लो यहीं पे। Esports hata मैं yapmadı. जाता हूँ। Son खुदा iki हाफिज। kişiye düştükten itibaren müthiş performans sergilediler. 8. 9. alanda mermiler, bombalar hakikaten büyük fark yarattılar. Tebrik ediyoruz onları ve hazır mı?